مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं उफावर जमहूरियत दुहगे हेवद मातहनिया दिव्य राज्य के इज्जत तेरे रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ुगे देखंबलुन्नशा रईसुल जमहूरिया के नाब अलुस्ताज हुसैन मोहम्मद लतीफ़ के देखंबलुन्नशा अदि जलसाए वडागन तिब्बेवी एम्मेहा इज्जत तेरे नशा दिव्य राज्य के लोब्वे तेरा येतुन्ना अदिवे सेफार आरिस्कुरं मैं जलसा हुशाला देने अलुन फातमत मीसा मुस्तफ़ा अदि अलगुन मोहम्मद ज़यान अब्दुल्ला जलसा फेशम के गोतुं कीरित कुरान कियवी इल्यसा मोहम्मद शहीम आदे देंग ओन्नानी तिवे राज्य के कौमी दिदयं इज्जत दिनु कौमी दिदयं इज्जत दिनु के गोतुं हुरिया बेफुलुम वेस कोला तेदुवे वडा दन्नवं
ಶುಕ್ರಿಯಾ. මේ ජල්සාකා මර්හබායා ශුකුර් දෙනෙම්ග ගොතුන් දෙන් වාක්ෆුල් දක්කවාණි දිවෙහි බහා සකාෆතා තරිකයා බෙහෙ වසීර් ආදම් නසීර් ඉබ්‍රාහිම් වසීර් ආදම් නසීර් ඉබ්‍රාහිම්. بسم الله الرحمن الرحيم. عالم توجبري الله سبحانه وتعالى حمدا شكر قرآن كويتر محمد نبيا صلى الله عليه وسلم شاء إما نبيا آل أصحابنا صلوات سلام بركة لباشي دهراجة عزت رئيس الجمهورية ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯಿಜ್ಗೆ ದೆಕಂಬಲು ದ್ವಿರಾಜ್ಯಗೆ ಕುರಿಗೆ ರೈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವಹೀದ್ ಹಸನ್ಗೆ ದೆಕಂಬಲು ರೈತು ಮಜ್ಲೀಹುಗೆ ಇಜ್ಜತ್ ರೈಸ್ ಆನರಬಲ್ ಅಬ್ದುರಹೀಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ನಾಯಬ್ ಅಲ್ಸಾಜ್ ಹುಸೇನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಲತೀಫ್ಗೆ ದೆಕಂಬಲು ಇಜ್ಜತ್ತೆರಿ ವಜೀರು ಸಫೀರು ವಡ್ಯಾನ್ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಇಜ್ಜತ್ತೆರಿಂಗ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಆದೆ ಮಿರೆ ಆಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಮ್ಮಿ ಇಹ್ತಿಫಾಲ್ ಕುರಣಿ ವಿಹಿವಣ ಕರುಣುಗೆ ತೆರೆಗ ದಿವೆಹಿ ನಿಮ್ಮಿ ವರಂ ಮುಹಿಮ್ಮು ನಿಮ್ಮುಮೆ ಏಯ್ ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗ ವೆರಿಕಂ ಹಿಂಗಮುಂಗ ನಿಜಾಮ್ ರಸ್ಕಮುಗೆ ನಿಜಾಮ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯತಕ ಬದಲು ಕುರು ಅಳ್ಗೊಂಡು ಹಿತು ಎದುವಹು ದಿವೆಹಿ ರಯ್ಯಿತುಂ ಎನಿಮ್ಮಿ ನಿಮ್ಮುಮಕಿ ದಿವೆಹಿನ್ನ ಬೆಹೆ ಕಂಕಂ ನಿಮ್ಮಾಣಿ ದಿವೆಹಿಂಕಂ ಜುಮ್ಹೂರಿಯತೆ ದಿವೆಹಿ ರಯ್ಯಿತುಂ ಬಲಾಗತುಮುಗೆ ಮಾಣೇಕಿ ದಿವೆಹಿ ಕೌಮಾ ಬೆಹೆ ಗೊತ್ತು ದಿವೆಹಿನ್ನ ಬೆಹೆ ಗೊತ್ತು ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯ ಕುರಿಯರುವ ತರಕ್ಕಿ ಕುರುಮಾ ಬೆಹೆ ಗೊತ್ತು ವಿಸ್ನಂಜೆಹೆ ವಿಸ್ನುಂತ ಕುರಂಜೆಹೆ ಫಿಕುರುತ ಏಗೆ ಆಖಿರ್ ನಿಮ್ಮುಂತ ಕೊಮ್ಮೆ ದಿವೆಸ್ಸೆಗ್ಗೆ ಹಿಸ್ಸಾಯ ಬ್ಯಾವೆರಿವಮುಗ ಒತು ಏಯ್ ದಿವೆಹಿ ರಯ್ಯಿತುಂ ಬೇನುಂ ವಾಗೊಕ್ಕಂ ದಿವೆಹಿ ರಯ್ಯಿತುಂ ಎದೇ ಗೊತಕಿ ಏಯಿಕ ಏಯ್ ವಿಹಿವನ ಕರುಣು ಮಿಯದು ಅಳ್ಗುಣುವೆ ಮಿತಿಬಿ ಎಕಾವಿಸ್ವನ ಕರುಣುಗ ರಾಜ್ಯಗ ಎಕಿ ರಸ್ಕಂ ಏಕಿ ವೆರಿಕಂ ರಾಜ್ಯಗೆ ತಾರೀಖುಗ ಹಿಂಗಾಫಾವೆ ಏಕಿ ನನ್ನಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ತಜ್ರಿಬಾ ಕೊಫೀಮ್ ಆದೆ ಮಿನಂತಕ ದೌರ್ತವ್ಗೆ ತೆರೆಗ ಅಣ್ಣ ಬದಲ್ತಕು ಅಳ್ಗುಣ ಹಿತುಂ ನಮಂ ಅಣ್ಣ ಬದಲವ್ವರೆ ಖಮಂ ಅಣ್ಣ ಬದಲು ಮೀಗ ಮುಹಿಮ್ಮುವೆ ಏರಕು ಎ ವೆರಿಕಮೆನ್ ಹಿಂಗುಮುಗ ಒಣ್ಣ ನಮೆನ್ನು ಜುಮ್ಹೂರಿಯತೆತ್ತೋ ರಸ್ಕಮೆತ್ತೋ ಡಿಮೋಕ್ರಸೀತೋ ಮಿಯನ್ನು ಅಳ್ಗೊಂಡು ಹಿತು ಹಿಂಗ ವೆರಿಕಮೆಗ್ಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮತೀಗ ಹುಣ್ಣವಾ ವೆರಿಯ ಕಂ ಹಿಂಗವನ್ ತಿಬ್ಬುವ ಬೇಫ್ಳು ಎಕಮೆಗ್ಗೆ ಒಣ್ಣ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತೆರಿಕಂ ರಯ್ಯಿತುನ್ನ ಮಂಫಾಲಿ ಬುಮುಗ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ದೌರೆಂಗ್ ಅದಾ ಕೊರಣಿ ಆದ ಮಿಯದ ಬದಾದಾರು ವಿಹಿವನ ಕರುಣುಗೆ ದಿವೆಹಿ ರಯ್ಯಿತುಂ ದುಂ ಹುವಫೆ ಹಕೀಗತಕ ವಾತಂ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನಮಿ ಫೆನ್ನನಿ ಮಿಯದುಕಮ ದನ್ನವಾಕ ಅಳುಗಂಡು ಹಮಗೆ ಆಮಸ್ ಫಹೆನ್ನು ಜೆ ದಿವೆಹಿ ಕೊಮ್ಮೆ ರಯ್ಯಿತಕು ಹೇಯೋ ವಿಷ್ಣು ಫುಳುಂ ಕಿರಾಲವ್ವಾಫಿಯ ವಜನ್ ಕೊಲ್ಲವ್ವಾಫಿಯ ಮಿದೆನ್ನವಿ ಹಕೀಗೆ ಹಿತುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುಮ್ಮೆನು ಕಬೂಲು ಕುರವ್ವಾನೆ ಕಮಾ ಮೆದಕು ಶಕ್ಕೆನ್ನೆ ಸೌಬಕಿ ಕೊಬಾತು ತಿಂಕಮೆ ಅಳುಣು ದನ್ನವಾಲಾನ ಮಿಯದುಗೆ ಇಜ್ಜತ್ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯಿಸ್ ದಿವೆಹಿ ರಯ್ಯತುನ್ನ ಎಮಣಿಕ್ ಫಾಣುಗೆ ಹಿಪ್ಪುಳುಗ ದಿವೆಹಿ ಕೌಮಾ ದಿವೆಹಿನ್ನಾಮೆದೋಯ್ ವಿಷ್ಣುಂ ಫುಳು ಹುಷ ಹೇಳುವಿ ವರ ತರ್ತೀಬು ವರ ಸಾಫುಕೊ ಲಿಯವಿ ಹಾಮವೆಗೆಂಬ ಗೊತ್ತೆಗ್ಗ ದಿವೆಹಿ ರಯ್ಯತುಂ ಏಕಮಂ ಇತ್ಬಾರು ಕೊರೆವಿ ಅದಿ ಎ ಅಮಾಣ ಎಮಣಿಕ್ ಫಾಣ ಹವಾಲು ಕೊರೆವಿ ಹವಾಲು ಕೊರೆವೀಮಾವಿಸ್ ಅದಿ ಏಗೆ ಕುರಿಂವೆಸ್ ಎಮಣಿಕ್ ಫಾಣು ವಿದಾಳುವ ಮುಂಗೆಂದವ ಗೆಂದೆವಿ
ದೆ ಇಬಾರಾತೆ ಅಣು ದನ್ನವಾಲಾನ ಆದೆ ಎಂಗ್ ಇಬಾರಾತಕಿ ತಿಮಮ್ಮನಿಗೆ ಫಾಣು ಅಬದುವೆಸ್ ಹುಣ್ಣವಾಣಿ ದಿವೆಹಿ ರಯ್ಯಿತುಂಗೆ ಫಳೀಗೈ ಮಿಕಂ ಅಳುಗುಣ ಮೆನ್ನ ಕಶವರ್ವಮು ಫೆನ್ನಮುಂದನಿ දෙවන ඉබාරාතකි තිමම්මනික් ෆාන වෙරිකං කුරව්වම් බේනුම් ෆුළුවනි තිරිම් මච්චෂේ ඒගමානයකි කවමුගේ හුරිහා ෆහලතකෙ ශාමිල්වා හුරිහා ෆශල්තකෙ බෑවරිවා තිරිම් මච්ච කවමාමෙදු හුරිහා ඛියාල්තකෙ හුරිහා ෆිකුර්තකෙ හුරිහා එක්ලවාලුන්තකෙ එක රේලිගෙන් අන්න ගොතෙක් ගය එහෙම් වීම අල්ගොන් මේ දන්නවාලි විහිවන කරුණුග දිවෙහින් දුක් හුවෆෙන් හගීගතකවමු මෙදනි මියදුවේ शुक्रिया इज़्ज़त रईस आदे मियदु अळगुन मिवाहक मिगुत फाह कोल्ला इरु मिदेन्न विकंत हुगे अमली मसक्क विस्मिहारवणी मणिक फान फट्टवाफ ए कुरियंग विहि आर दोहा दिवेहि राज्य बट्टं कुरवेने गोतुगे मास्टर प्लान एवणी कुलवालवाफ मी प्लान फुरिहमवगे अन्नैरु दिवेहि हुरिहा रयितुंगे फिकुरा खयाला विष्णु एगा ඔතුන් එමනික් ෆානු බේනුම් ෆුළුවාකන් තකරාරුකො ඒගෙන්දවනි විදාළුවම අදි එකම මගුතන් එවනි හුළුවාලබ්වා ෆුරුසත්ත එවනි හුළුවාලබ්වා එම දිවෙහි රාජ්‍ය කුරියන් වෙත්තනුග හිඟානි හුරිහා දිවෙහින් දන්න හුරිහා දිවෙහින් එදේ හුරිහා දිවෙහින් බේනුම්වා මිස්රාබක ඒ අමාස ඒ ගොත එහෙම්වීම අලුන් ෆෙෂමුගස් දන්නවාදිහෙන් විහිවන කරුණුගේ දිවෙහින්ගේ හුවෆෙන් හගීගතක හද්දවාදවී රයිස් ඩොක්ටර් මොහම්මද් මුයිස් මිරේ මිජල්සාග අල්ගඩුගේ මෑගඩු දවරකං ඔති එම්මෙ බේෆලුන්න මර්හබායා ශුකුරු දන්නවාලු අලුනුගේ එම්මෙ ඉස් වාජිබෙක්කමුග දෙකෙනි මිරේගේ මිජල්සා ශරෆෙර් කොද්දවිකමට්ටක ඉස්සත් රයිසුල් ජුම්හූරියා ඩොක්ටර් මොහම්මද් මුයිස් වර ඉඛලාස් තරිකමායකීග මර්හබායා හේයදුන්ත දෙන්නවෝ हमें हेम्मे जुम्हूरी दोहोगे तहनियाया हेयदुंत तकरार कोल्लो याकीगा वडान देवी एम्मेहा इज्जतरीना जलसागे एम्मेहा जलीसुन्ना दोहोगे तहनियाया हेयदुमा मरहबा दन्नवा अळगुनुगे वाहक वीहास कुरकुरवेतो मितन हिंगाफ आयरवस अळगुनु विस्नमुंगाई मिरेगे जलसागे खासकमट्टक එහෙනම ශුකුරුගේ දෙතින් බහේ අරුණු දන්නවාලම් අල්ගොඩුගේ නෆ්සුවස් අල්ගොඩුගේ මච්ච එබ වාජිබ් කුරේ එම්මෙ ෆොරතම අනකාස් ශුකුරු හම අරුණු දන්නවානි රාජ්‍යගේ ඉස්සත් රයිසු ජුම්හූරියා ඩොක්ටර් මොහම්මද් මුයිසා කීවෙතෝ ආද දිවෙහින් විහිවන කරුණක දුම් හුවෆෙනුගේ වාහක අල්ගොඩු ෆාහ කොල්ලීරු මිදෙන්නේ විගොතුම් දිවෙහින්ගේ අමිල්ලවන්තකම දිවෙහින්ගේ සලාමත දිවෙහින් මිරාජ්‍යයක දෙමිතිබුම බේනුම්ව හගීගී මානවී ඔනිගඩු එමනික් ෆානු කුරස්සවා එකන් රයිතුන්ගේ හිත්තවුග අශගෙන්නවමට්ටක මි ෆාහක කොරවේ රස්මියාත දිවෙහි කවමුගේ තාරීඛුගේ ෆිලාවලතකොම්මනි ෆුරිෆා දිවෙහින්ගේ අමිල්ලවන්ත කමුගේ ෆිලාවලතකොම්මනි ෆුරිෆා දිවෙහින් මිගොතුග දෙමිතිබුමුගේ මානතකොම්මනි ෆුරිෆා අල්ගොන් මෙන් දේතර ආද ආහරෙග්ගේ තෙරේග මිෆද දිහ රස්මියාතු බාවවම් එමනික් ෆාන්වනි කණ්ඩාළුවා මින් කොම්මෙ රස්මියාතෙග්ග දිවෙහින්ගේ අමිල්ලවන්තකම තාරීඛා සලාමතුගේ වාහකේ බදෙක්කේ එහෙම්වීම මිජල්සාය බලාලාරස් මිජල්සා ෆුරිහම කුරුමට්ටක එමනික් ෆාන දෙවි ඉර්ෂාදා දෙවි ලෆාෆලා දෙවි ඉස්කමට්ටක වර ඉඛලාස් සරිකමයකීග එම්මෙ ෆරතම රයිස් ඩොක්ටර් මොහම්මද් මුයිසා ඉඛලාස් සරිකමයකීග ශුකුර් දන්නවා හම එහෙම්මෙ මිජල්සා ෆුරිහම වෙගෙන් දියයි වරක්ගින ෆරාත්තයගේ එහි තරිකමයකීග ඒක්තරේග දිෆායි වුසාරා අරුන් ෆාහ කුරා इस्लामी कंतत्तक बेहे वुजारा अरुण फाह कुरा PSM अरुण फाह कुरा मिफद एत फरात्तगे एही तरिकं अरुण मेन्न जलसा फुरिहम वगेन दिमुग दिबुनु एम एहुरिहा फरात्तक शुकुर रद्द कुरा हमें हेम्मे अरुण मेंगे वुजारा आदि दिवेहि बहा सकाफता तरिका बेहे वुजारागे मदनी मोज़फ़ुन्ना अदि सियासी मोज़फ़ुंगे तेरेमिस वरगिन बेफुलुं वर बुर वरगिन मसक्कतके कोद्दविकं उफलायकीग फाहको ए मेहा बेफुलुन्न शुकुर दन्नवा आदे अरुगे वाहकुलु निम्मादानि द्विराज्य उजाला मुस्तक़बलक वासिल कोद्दवु मट्टक राज्यगे इज्जत रईसु जुम्हूरिया फट्टवाफावा दुर्रास्ता मसक्केपुಳ ಕಾಮಿಯಾಬಿಯಂ ಎದೆಮು ಅದಿ ಏಯಿ ಹುರಿಹಾ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ದಿರಿಯುಳುಮುಗೆ ಹಕೀಗತ
බොඩු ඉන්කිලාබී බදල ගෙනස්තේන කමෙක්කමුගේ යකීන්කං ඔතුමායකීග ඒ උම්මීද එමනික් ෆානුගේ එත සොව්වරු හගීගතක වුම එදෙවේ එදුන්තක හෙයෝ දුආයකීග එම්මෙ බේෆලොන්න වරබොඩ ශුක්‍රියා වස්සලාමු අලයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහු. ಶುಕ್ರಿಯಾ ವಜೀರ್ ಮಿ ಜಲ್ಸಾಗ ದೆಂಗ್ ಒಣ್ಣಾಣಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ತೌದೀಮ ಖಿದ್ಮತ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿವೆರಿ ಶರಫ್ ಎರುಮಾ ಮತಿ ದರಜ ಹೋದ ಫರಾತಕ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ದೆವ್ವ ಖಾಸ ಇನಾಮ್ ದೆವ್ವುಂ ಶರಫ್ ಎರುವೆ ಬೇಫ್ಲೆಗೆ ನಂಫುಳ ಮತಿ ದರಜ ಹೋದ ಫರಾತೋಗೆ ನಂಫುಳ್ತ ಇಯುಲಾನ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾಣಿ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಒಫಿಹುಗೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಟು ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಲ್ಫಾಲಿಲ್ ಹುಸೇನ್ ಆಮಿರ್ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಒಫಿಹುಗೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಟು ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಲ್ಫಾಲಿಲ್ ಹುಸೇನ್ ಆಮಿರ್. رئيس الجمهورية دكتور محمد مويز एमएक फानक आम कबलुम मैडम साजिदा मोहम्मद कुरियक रईस डॉक्टर मोहम्मद रहीद हसन अदे एमएक फानक आम कबलुम इल्हाम हुसैन रईस जमहूरिया जनाब अल-उस्ताद हुसैन मोहम्मद लतीफ़ा एमएक फानक आम कबलुम आयशा तफरीन मोहम्मद रईतुंगे मजलिस इज़्ज़त रईस अब्दुर्रहीम अब्दुल्ला राज्य के उत्तम फटियार ऑनरेबल अल-उस्ताद अहमद मुअत्तसिम मदरान दौलत के वज़ीरों रईतुंगे मजलिस के इज़्ज़त मेंबरों बेर कौम तब के सफ़ीरों मेरे इनाम हासिल करवा बेफुरना ए बेफुरंगे आयला तब के मिहा मेंबरों जलसा बड़ा तिब्बे बेमिहा इज़्ज़त तेरिंग आदि मिजलसा तुरागातुम बल्लवा अडवसो मुगेंदवा एमिहा बेफुरम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आदि दिवे राज्य के फ़खुरवेरी जमहूरी दुहो के तहनिया हेतुंता जलसा बड़ा तिब्बे बेमिहा इज़्ज़त तेरिंग नशा दिवे राज्य के लोबे तरयितुना आरिस कुरं देम्मे तिया इवड़ा ने फदांग मिजलसा का देंगुन्नानी दिवे राज्य के तालीम खिदमत करूँगे एम मतवे शरफ रूमा मती दरजा होदा फरत का रईस जमहूरिया देवा मेडैया हदानी लियों एरवों मती दरजा होदा फरत का रईस जमहूरिया देवा खास इनाम की इल्मा हुनरा उफेदुन तरीकम के रोगों हिबरा को होदा कामयाबी तफाह कुर्म गतुं कौमी फेंबरिका रईस जमहूरिया देवा इनाम मीना मरवान बेफरुम खंडेलु भी इनामा बहे कंतत्ता कुरिया गेंदेमा रईस जमहूरिया एकलवाले भी खास इनामा बहे कमिटी बल्लवा फावनी खास इनामा गोले गतुं गेजेटु का बायां को फावा कांकमा इनामा नंग होशलमा मिहार हुलवादी मुद्दत हमेरो सते का तेर बेफरुम इनामा एदिबडागे होशालवा फावे मी बेफरुम तेरेंग मिहार इनाम लिबडा नवनी दिवे राज्य के कौमी सनतोगे ओनिगंडुगे लेवल दिहे के सनते हासिल कुरुमुगा फाह कोल्ले कामयाबी हासिल करे भी देवे फ्लकशा दिहे राज्य के कौमी सनतोगे ओनिगंडुगे लेवल हतेगे नुवत लेवल अशेगे नुवत लेवल नुवे के सनते हासिल कुरुमुगा एम्मे मतीबन होद्दवागे तिरी सब बेफ्लक कुरियोंगे तांगा इनाम नंग हुशालो बारो गेजेट का बयां को फावा गोता हुशालो बुमशा इनाम दिनुमुगा बेदुमा कंडाला फावा शरूत का खास अमाल का में देबुमा खास इनाम आबे कमेटी इल्तिमास करबा कुरिन धन्यवाद फदांग मी जलसा के एजेंडा का ही मैंने मुहिम एकमकी दिवे राज्य के तालीम खिदमत करूँगे मैं मतिवे शरफ एरुँ दिवे राज्य के तालीम खिदमत करूँगे मैं मतिवे शरफ की दिवे राज्य के तालीम फाह कोल्ले फद खिदमत के कुरबा फावा बेफुरना रईस जमहूरिया देवा एम मतिवे शरफ जमहूरी दुआ का मुनासबत का बाबा रस्मी जलसा की मती दरजा होदा फरात का रईस जमहूरिया देवा खास इनाम देवा जलसा बाती राज्य की तालीम खिदमत करूँगे मिफद मुहिम व शरफ एरुँ इफ्ताह करूँ एम एकशिगमा मुनासबत की दिवे राज्य के फ़खुरवेरी जमहूरी दुवस का मबाती दिवे राज्य के तालीम खिदमत करूँगे एम मतिवे शरफ के नमुगा फुरतम फ़हरम मिशरफ एरुमा रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ निम्मेवी मिगोतुं मियाहर मिशरफ एरुमा रईस जमहूरिया खंडेलुवी दिवे राज्य के तालीमी तरक्कीयशा राज्य का तालीम फुड़ा करूँशा तालीमी रोगुन राज्य के रईतुं हेलुं तेरे करूँमा इखलास तेरे कमाए को गिनेगुण खिदमत के कोद्देवी निशान इज़्ज़त देनु का इज़्ज़त के बेरिया अति दिवे राज्य के इस्लामी यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर मोहम्मद ज़ाहिर हुसैन मी शरफ एरबनी राज्य की तालीमी दायरा का एम फ़ान अमली गोतुं अदा करवा फावा मतवेरी खिदमत तो गो वजन को रेबुम के गोतुं
ದಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತವಲೀಮ ಖಿದ್ಮತ್ ಕುರ್ಮಗೆ ಮತಿ ಶರಫ್ಗೆ ಕೊತ್ಕ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ದೆವ್ವಾನಿ ಶರಫ್ಗೆ ಅಡ್ಡನೇಕ ಶರಫ್ಗೆ ಮೆಡೆಗೆ मिहार में गनस्तनी डॉक्टर मोहम्मद ज़ाहिर हुसैन राज्य के तालीमी दायरा कोद्देबी आगोहर खिदमतों के मच्छ बलाला तैयार कोफावा वीडियो रिपोर्ट निशान इज़्ज़ुद्दीन के इज़्ज़त के वेरिया डॉक्टर मोहम्मद ज़ाहिर हुसैन की राज्य के तालीमी तरक्की अशा राज्य का तालीम फुला कुरेवुमशा तालीमी रंगुन राज्य के रईतुं हेरुन तेरी कुरेवुमा गिना गुना मस्य के कोद्देवी अद मिहारवेस राज्य की इस्लामी यूनिवर्सिटी के चांसला कम के मकाम गा होने वे वरंग इखलास तेरी खिदमत तेरी है डॉक्टर मोहम्मद ज़ाहिर हुसैन मिस्टर के अल अज़हर यूनिवर्सिटी की अवा विदाड़ु मफहो राज्य वडागें एम फुरतम खिदमत फेट्टे अमीनिया स्कूल के इस्लाम टीचर के मकाम का 26 नवंबर नवार्स्ते के हद्दियागा एमनिकफान फाहा कुरेफावनी अमीनिया स्कूल के दरिवरुंगे एहतिरामा लोबी होद्देवी बेफुलगे गोतुगा इस्लाम मुदरिसे के हैसियतुं एकुदिन दीनी रंगुं कंकं उलुंफिलुवा देवुमगाविस एमनिकफान की नमूना मुदरिसे एमनिकफान के मिजाज फुलगा हुन्न फाहा कोल्लेवे मुहिम्मु एस्सिफै की हुरिहा उमरुफुरे के बेफुलुन्ना हिकुमत तेरिकमा एकुगा मुआमलात कुरेवुमुगे मतिवेरी हुनरु अमीनिया स्कूल का खिदमत कुरवमु गेंदवनिको सरकारुं डॉक्टर मोहम्मद ज़ाहिर हुसैन बद कुरेवी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के वकील कम के मकाम ए विही अगस्त नवार्स्ते के हद्दिहदेगा ए फहो 23 अक्टूबर नवार्स्ते के हद्दिहाइगा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के नैब कम के मकामं एमनिकफान आयन कुरेवी यूनेस्को या यूनिसेफा यूएनडीपी गुड़गेन राज्य का कम्युनिटी तालीम तारफ कुरम के मशरू सुबुम्बुल अमीर अल मरहूम इब्राहिम नासिर के रईस कम के दौरुगा फेशिगन दिएरु एकमगा एम इसकों हुन्नेवी डॉक्टर मोहम्मद ज़ाहिर हुसैन ए मशरू के दशुं राज्य के तालीमी मुस्तकबलट्टका बिना कुरनि वे फियवळु तकिं अळुवम्मुं गेंदेवी कम्युनिटी स्कूल त बिना कुरेवुमा टीचरुन तमरीनु कुरेवुमा कियवादेने टेक्स्ट फोइत्त तैयार कुरेवुमा कीवस ए मशरू के दशुं हासिल कुरेवुनु अमास्त मैं दो कम का दिमाग बाइला रशुं एकां देखोलो हेदी ते तिमाने किया देतांता मक्तबे थे मैं एमरा गले तिमान में ने और बने तजुर्बा को रहेंगे आशे आगोते बने माँ बाइला रशुं कबूल करी नवास्ते के हद्दिया अव्वन आहरुगे नवंबर महुगे 11 वन दुहु रईस अल उस्ताज मामून अब्दुल कय्यूम राज्य के रईसुल जमहूरिया कमगे मकामा हवालो डागत मफहुगाविस मिदन्नेवे मशरू हालुवी कमायकुगा कुरिय गेंदेवे डॉक्टर मोहम्मद ज़ाहिर हुसैन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के मकामं अयन कुरेवी 23 जुलाई नवार्स्ते का हद्दिहनुइगा एरु एमे बोडु इस्कमे देवमुं गेंदेवीवेस कम्युनिटी स्कूल तंग इमारा कुरुमुगे मसक्कता गिनर रशुगा कम्युनिटी स्कूल तहुगे बिंगा एडे ए मसक्कें हलुवी कमायको हिंगागे ए तंतनुगे मसक्कें हिंगा नुहिंगा गोइवेस बल्लवा लेवुमा डॉक्टर मोहम्मद ज़ाहिर हुसैन रडशद दतुरु कुरवा मसक्कें हलुवी कुरेवुमा इरशाद देवमुं गेंदेवी एक फाउं मुड़ी राज्य घोड़िया रशक घोड़िया अतोड़का अगुण दिए एर दतुर कोड़ियस तोनी थेगा वारा दतिहाल होगा फारो फेतुनो इसमें दें ये फुरता में दतुर वारा राजितों वारा बाल्दी मैं बोलो तो कुछ कि एमी होंगे सिस्टम मेंटेन कराएंगे हम बेरवानी दें आ सिस्टम है कबूल नुको एमी हो मसक करे एंड नमेस माडू द सिस्टम आगोन बड़ी द सिस्टम बाबाश माडू कबूल करी भैया होरी गता होरी दे माडू दिए बस हेडमास्टर मी फोन वागे क्या दिनी मा कम्युनिटी स्कूल तक आयकुगा कोम्मे अतोलेगा अतोल मदरसा आयवेस बिना कुरवम फेट्टेवी मिकंकं हिंगेवमुगा कमा बेहे लफया इरशादु देवमुगा एम्मे इस तवरें अदा कुरेवी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के हैसियतुं डॉक्टर मोहम्मद ज़ाहिर हुसैन
අතුල්තවගේ ඉතුරුන් මාලේගාවිස් මතී සානවිය කියවෑ දේනේ ස්කූලේ සයින්ස් එඩියුකේෂන් සෙන්ටරුගේ නම්ගා නවාර්ස්තෙක් හැද්දිය නුවව නහරු හුළුවිගෙන් දිය. ඒ සෙන්ටර් හුළුවිගෙන් දිය ඉවස් එමනික් ෆානුගේ මේස් තිරිකමුගේ දශුන්. ඒරු එ සෙන්ටරුගා ඉස්තාම් මාතා කියවෑ දෙව්වි බේෆුළුන්ගේ තිරේගා එමනික් ෆාන් හිමිනුවටාගෙන්නෙවි. ඩොක්ටර් ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾಹಿರ್ ಹುಸೇನಕಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ತೌಲೀಮಿ ಮುಕರ್ರರವ್ವೆಸ್ ಏಕಿ ಫಹರು ಮತಿಂ ಇಸ್ತಾಹಿ ಹೇವ ಬದತಕೆ ಗೆನಿಸ್ತೆವಿ ಬೇಫ್ಲೆ ಜಮಾನಾ ಏಕಶೇನ ಅದಿ ದಿವೆಹಿವಂತ ನಿಜಾಮಕ ಕಿಯವಾ ದಿವೇನೆ ಗೊತಕ ಮುಕರ್ರರ್ ಎಕೊಲವಾ ಲೆವುಂ ಗಾವೆಸ್ ಎಮನಿಕ್ ಫಾನ್ ಮುಹಿಮ್ಮ ದೌರೆಂ ಅದಾ ಕುರೆವ್ವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾಹಿರ್ ಹುಸೇನ್ಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಮಗ ದೆಂಗ್ ಹಿಂಗೆವಿ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಅನೆ ಮಶ್ರೂಅಕಿ ಅಸಾಸಿ ತೌಲೀಮ್ಗೆ ಮಶ್ರೂ ರೈಸ್ ಅಲ್ ಉಸ್ತಾಜ್ ಮಾಮೂನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಯ್ಯೂಮ್ ಎ ಮಶ್ರೂ ಫೆಟ್ಟೆವೇರು ಮುಳಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ರೈಯಿತುಂಗೆ ತಿರೇಂ ಗ್ಯಾಕಂಡಕ ಸತೇಕ ಎಕೊನ್ ತಿರಿಯಸ್ ಹಮ್ಮಿ ಹುಣ್ಣಕಿ ಲಿಯಂಕಿಯಂ ನುದನ್ನ ಮೀಹುಂ ಎ ಮಶ್ರೂ ನವಾಜ್ತೇಕ ನುವದಿಹವನ ಹರು ನಿಮುಣುಯಿರು ರಾಜ್ಯಗಾ ತಿಬಿ ಲಿಯಂಕಿಯಂ ದನ್ನ ಮೀಹುಂಗೆ ಇನ್ಸತ್ತೇಕಿ ನುವದಿಹ ಅಶೆ ಎ ಮಶ್ರೂ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕಮಾ ಎಕುಗಾ ನಿಮಿಗೆನ್ ದಿಯುಮುಗ ತೌಲೀಮಿ ವಜೀರುಗೆ ಹೈಸಿಯತುಂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾಹಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಕುರೆವಿ ಗಿನಗುಣ ಮಸ್ಸೆಕ್ಕೆ ಪುಳಾ ಎಮನಿಕ್ ಫಾನ್ ಅಮಲಿ ಗೊತುನ್ನ ಫಣ್ಣಿ ಗೊತುಂ ಅದಾ ಕುರೆವಿದ್ ದೌರು ಹಂದಾಂ ಕೊಲ್ಲಂಚೆಹೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾಹಿರ್ ಹುಸೇನಕಿ ರಾಜ್ಯಗ ಅರಬಿ ತೌಲೀಮ್ ಉಂಗನ್ನವಾ ದೆವ್ವುಮಶಾ ಅರಬಿ ತೌಲೀಮ್ ಫುಳಾ ಕುರೆವುಮವೆಸ್ ಗಿನಗುಣ ಮಸ್ಸೆಕೆ ಪುಳ್ತಕೆ ಕುರೆವಿ ಬೇಫ್ಳೆ ಎಗೊತುಂ ಖಾಸ ಗೊತೆಗ್ಗಾ ಫಾಹಕ್ ಕೊಲ್ಲವೆಣಿ ಮಹದು ದಿರಾಸಾತಿಲ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ನುವೆ ನವೆಂಬರ್ ನವಾಜ್ತೇಕ ಅಡ್ಡಿಹ ಎಕೆ ಮೊಹರಂ ಸಾದಸ್ತೇಕ ಎಕೆಗ್ಗಾ ಹುಳುವಿಗೆನ್ ದಿಯದ್ದಿಯುಂ ಹಮಯಾಯಕು ಸಾನವಿಯ ಕೇವಾ ದಿನುಮಟ್ಟಕ ಅಲ್ ಮದರಸತುಲ್ ಅರಬಿಯತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ಉಫಿದಿಗೆನ್ ದಿಯ ದಿಯುಂವೆಸ್ ಫಾಹಕ್ ಕೊಲ್ಲಂಚೆಹೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾಹಿರ್ ಹುಸೇನ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ತೌಲೀಮಿ ವಜೀರುಕಂ ದಿಹ ಅಹರಾ ನುವ ಮಹವ್ವರೆ ದಿಗು ಮುದ್ದತೆಗ್ಗಾ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವೆ ಏಗೆ ಫಹುಂ ಎಮನ್ ಫಾನ್ ಅಯ್ಯನ್ ಕುರವ್ವಿ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗ ಒಫಿಹುಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಮಕಾಮ ಆದಿ ಎ ಫಹು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಯೂತ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಮಕಾಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಯೂತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಮಕಾಮ್ ವೆಸ್ ಫುರುವ್ವಿ ಎ ಮಕಾಮ್ಗಾ ಹುಣ್ಣವಾಗೆನ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕುಳಿವರು ತರಗ್ಗಿ ಕುರೆವುಮವೆಸ್ ಗಿನಗುಣ ಮಸ್ಸೆಕೆತ್ತಕೆನ್ ಎಮನಿಕ್ ಫಾನ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಎಮ್ಮೆ ಖಾಸ ಗೊತೆಗ್ಗಾ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲವೆಣಿ ರಾಜ್ಯ ಕುಳಿವರುಗೆ ಝೋನ್ ತಹಕ ಬಸವಾಲವ್ವಾ ಕುಳಿವರು ಝೋನ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ತ ಬಿನಾ ಕುರೆವ್ವುಂ ಕುಳಿವರ ಕೊದ್ದೆವ್ವಿ ಖಿದ್ಮೆತ್ ತಹುಗೆ ಅಗು ವಜನ್ ಕುರೆವುಂಗೆ ಗೊತುಂ ಸತಾರ್ ಮಾರ್ಚ್ ದೆಹಾಸ್ ಬಾವಿಹುಗ ಎಮನಿಕ್ ಫಾನ್ ಅವಣಿ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಲಿಪಿಡಾಗೆಂಫ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾಹಿರ್ ಹುಸೇನಕಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ದುಸ್ತೂರಿ ನಿಜಾಮ್ ಹರ್ದನಾ ಕುರೆವುಂ ಗಾವೆಸ್ ರೈಯಿತುಂಗ ಮಜ್ದೀಹುಗ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಹೈಸಿಯತುಂ ವೆಸ್ ಖಿದ್ಮೆ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವಾ ಬೇಫ್ಳೆ ಅದೇ ಮನಿಕ್ ಫಾನ್ ವಣಿ ಕೀರಿತ್ ಕುರ್ಆನ್ ದಿವೆಹಿಬಹ ತರ್ಜಮಾ ಕುರಾ ಕಮಿಟಿ ಗಾವೆಸ್ ದಿಗು ಮುದ್ದತಿಗ್ಗಾ ಖಿದ್ಮೆ ಕುರವ್ವಾಫ ಎಮನಿಕ್ ಫಾನಕಿ ಹುಕುರು ಖುತುಬಾ ಲಿಯುವ್ವುಮಾ ಮಾಲೆಗಾ ಹುಕುರು ನಮಾದ ಈದು ನಮಾದು ಇಮಾಮ್ ವೆ ಕುರೆವ್ವಿ ಅದಿ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗ ಒಫೀಹುನ್ ನೆರುವ್ವಿ ದೀನುಗೆ ಮಗು ನೂಹವೆಸ್ ಏಕಿ ಮೌದೂತಕ ಮಜ್ಮೂನ್ತ ಲಿಯುವ್ವಿ ಬೇಫ್ಳೆವೆಸ್ ಮೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ನೂಸ್ವೆರಿಕಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾಹಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಖಿದ್ಮೆತ್ ಹೆಕೀವೆಸ್ ಖಾಸ ಗೊತಿಗ್ಗಾ ಫಾಹಕ್ ಕೊಲ್ಲಂಚೆಹೆ ಖಿದ್ಮೆತ್ತಕೆ ಎಮನಿಕ್ ಫಾನ ವಣಿ ನವಾಜ್ತೇಕ ಅಡ್ಡಿಹ ನುವವ ನಹರು ನೂಸ್ವೆರಿಕಮುಗೆ ರೊಂಗುಂ ಆಮ್ಮು ಖಿದ್ಮತುಗೆ ಶರಫ್ ವೆರಿಕಮುಗೆ ಇನಾಮ್ ಮರು ಆಫ ಅದಿ ನವಾಜ್ತೇಕ ನುವದಿಹ ವನಹರು ಮಿನಿಮಮ್ ಫನ್ಸವೀಹುಗೆ ಆಮ್ಮು ಖಿದ್ಮತುಗೆ ಇನಾಮ್ ವೆಸರು ಆಫ ಎಮನಿಕ್ ಫಾನ ವಣಿ ನೂಸ್ವೆರಿ ಕಮುಗೆ ಅಲಿಮಸ್ ಕಲಂ ವೆಸ್ ಲಿಬಟಾಗೆಂಫ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾಹಿರ್ ಹುಸೇನ್ ವಣಿ ನಿಶಾನ್ ಇಜ್ಜುದ್ದೀನ್ಗೆ ಇಜ್ಜತ್ಗೆ ಲಕಬ್ ವೆಸರು ಆಫ ಏಯ್ ದೆಹಾಸ್ ಅಶೆ ನವೆಂಬರ್ 31 ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಕಮುಗೆ ಮಕಾಮ್ ಎಮನಿಕ್ ಫಾನ್ ಮಿಹಾರು ಫುರುವಮುಂ ಎಗೆಂದವಣಿ ವಿಹಿ ಆಗಸ್ಟ್ ದೆಹಾಸ್ ನವಾರೆಂ ಫೆಶಿಗೆಂ ಎಮನಿಕ್ ಫಾನ್ ದಿವೆ ದೌಲತ ಖಿದ್ಮೆ ಕುರವಮುಂ ಗೆಂದವಾತಾ ಮಿಹಾರು ಸಾಲಿಸ್ ಅಂಗಹರು ಅದಿ ತೌಲೀಮಿ ದಾಯಿರಾಗ ಖಿದ್ಮೆ ಕುರವಮುಂ ಗೆಂದವಾತಾ 32 ಅಹರವ್ವರೆ ದಿಗು ಮುದ್ದತೆ ವೆಜ್ಜೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾಹಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಫುಲ್ ಬಲ್ಲವಾಗತಿ ನಾಯ್ಲಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಖಲೀಫಾನ ಎದೆ ಕಂಬಲುನ್ನ ಲಿಬಡಾಗತಿ ತಿಂಬೆ ಫ್ಲುಂ ಏಯ್ ಅಂಹೆಂ ದೆಬೆ ಫ್ಲುನ್ನ ಫಿರಿಹೆಂ ಬೇಫ್ಲೆ ಮರ್ಹುಮಾ ನಾಯ್ಲಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಖಲೀಫಾನ ಕೀವೆಸ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ತೌಲೀಮಿ ದಾಯಿರಾಯ ಖಾಸಕೋ ಅಮೀನಿಯಾ ಸ್ಕೂಲ 26 ಅಹರವ್ವರೆ ದಿಗು ಮುದ್ದತೆಗ್ಗಾ ವರಂ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತೆರಿಕಮಾಯಕು ಖಿದ್ಮತಕ್ಕೆ ಕೊದ್ದೆವ್ವಿ ಅದಿ ಅಮೀನಿಯಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ದರಿವರುಂಗೆ ಲೋಯ್ಪಾ ಇಹ್ತಿರಾಮ್ ಹೋತೆವೆ ಬೇಫ್ಳೆ ವಿಸ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾಹಿರ್ ಹುಸೇನ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ತೌಲೀಮಿ ದಾಯಿರಾಯ ಖಿದ್ಮೆ ಕುರವಮುಂ ಗೆಂದೆವೀರು ಎಮನಿಕ್ ಫಾನಾ ಎಮ್ಮೆ ಅರಿಹುಗ ಸಾಬಿತ್ ಕಮಾಯಕುಗಾ ದೆಮಿಹುಣ್ಣೆವಿ ಅಂಬಿಕಂಬಲುಂ ನಾಯ್ಲಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಖಲೀಫಾನ್ ಕಂ ಹಂದಾಂ ಕೊಲ್ಲಂಚೆಹೆ ನಾಯ್ಲಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಖಲೀಫಾನ್ ಅವಹಾರವಿ ಉಮರ್ ಫುಳುಂ ಹೆದ್ದಿಹ ದೇಹರುಗ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ ದೆಹಾಸೆ ಕಾವಿಹುಗ
آدمی حسابون دنگونانی دیوراجه تعلیم خدمت کروم گه متی شرف دکتر محمد ظاهر حسین انگیروم می شرف رومشا متی درجه هودا فرات تک رئیس جمهوریت با خاص نام دبوما स्टेज बड़ान देवंगे दी इज्जत रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ गारी होगा वरंग देवर कमाए को धन्यवाद दिव्यराज्य की तालीम खिदमत करूँगे मतवे शरफ़ा हवाल बढ़ात मुतका स्टेज बढ़ान देवंगे दी निशान इज्जत दिए इज्जत के बरिया डॉक्टर मोहम्मद ज़ाहिर हुसैन गारी होगा धन्यवाद डॉक्टर मोहम्मद ज़ाहिर हुसैन के बेफूं स्टेज बड़ा देवों में दंडवाला दरिका बलूं अल्लाह लुबना मोहम्मद ज़ाहिर हुसैन दरिका बलूं लीना मोहम्मद ज़ाहिर हुसैन दारिकलों वाइल मोहम्मद ज़ाहिर हुसैन दिव्यराज्य की तालीम खिदमत करूँगे मतवे शरफ़ के अड्डनिया शरफ़ के मेडल निशान इज़्ज़त के इज़्ज़त के बरिया डॉक्टर मोहम्मद ज़ाहिर हुसैन अंगरूमा इज़्ज़त रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ गारी का धन्यवाद ऐसे जो मेरे गाड़ी होगा ग्रुप फोटो का बाहर बनाते हुए धन्यवाद शुक्रिया दिव्यराज्य की तालीम खिदमत करूँगे मत शरफ़ गार्डन फरमा कुरेवी रईस जमहूरिया गफी होगा डिज़ाइन कंसल्टेंट ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड अब्दुल मतीन अहमद देंग आलू में दन्नावालनी मती दर्जा होदा फरात का रईस जमहूरिया देव खास इनाम मियार लिबड़ान व बेफलोंगे नाम फुर्ता आलू में दन्नावालनी दिव्यराज्य के कौमी सनतों के ओनिगंडोगे लेवल दिहे के सनतें हासिल करूँगा फाहा को लेवे कामयाबी हो देवे देवेफलोंगे नाम फुल डॉक्टर आयशा शीना मचंगोली डोन लाइट मियार होने भी दिव्यराज्य इस्लामी यूनिवर्सिटी के कुल्ली ऑफ एजुकेशन के डीन के मकाम का डॉक्टर अशर शिनाया मीना मेरबनी यूनिवर्सिटी बुरुनाई दारुसलामुन देहास 22 नहर तालीमी दायराइन डॉक्टर फ़िलोसफ़ी हासिल कुरवाफ़ा वातिया PhD कुरेबी दिरासा गाली गालियो भी इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज शेयरिंग इन हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर्टिकल बैन अक़वामी जाने लगा शाय कोफ़ा वाती डॉक्टर शीना के थीसिस बिना कुरवाफ़ा बनी दिव्यराज्य का मती तालीम दे मरकज़ तो होगा कियावादे वा बेफुन लिबड़ान फावा इल्मा तजरिबाया हुनर अदि कियावादे उमा बेन कुरवा इन्हीं वसीलता एका पटक का हिस्सा कुरुंगे रूह मेंबर देने गने एकं कमा मगफिर कुरवा कंकमा दिमावादती उनको कांतता देने का तुमके मच्चा डॉक्टर खदीजा रशीद बायदेट फहीसीन हुरुदु बिहार होने भी दिव्यराज्य कौमी यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर कम के मकाम का डॉक्टर खदीजा रशीद मीना मिरबनी मलेशिया इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इंतहा सिकावे सनाहर कानूनी दायरा डॉक्टर फ़िलोसफ़ी हासिल कुरवाफ़ा वातिया PhD कुरेबी दिरासा गाली गाली भी the reconciliation process in divorce cases in Maldives, challenges and reforms chapter family law in Malaysia and in beyond Futuga Shaikh of Awati. डॉक्टर खदीजा रशीद के PhD थीसिस के दिरासा की दिव्यराज्य की दुनिया के निस्बतों वारी के कौम का बेफा वारी मदकुरुमांग एम उनको उफलंजी फावे कौम कमा बाती देवा फिर सुलह कुरुम के हदना उसूल तक
ಕಂಡೇಳಿ ಫೌತ್ಮಕಿ ವರಿ ಮಧುಕುರ್ ಮಚ್ಚ ಕಾಲ್ದಾನ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮು ಎಫಿಯಬಲ್ ಕಮ ಬೆಫ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಫೆಮಿಲಿ ಕೋಟಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ತಬಗ ದೆಮಫಿರಿನ್ ಸುಲ್ಹ ಕುರುಮುಗ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಹರ್ದನಾ ಕುರುಮುಗ ಗೊಂಜೆ ಹುಂತಕ್ಕೆ ಹುರಿಕಂ ಫಾಹ ಕುರುವೇತಿ ಮಿ ದಾಯರಾನ್ ಕುರಿಫಾವಾ ದಿರಾಸಾಯ್ දෙමි දන්නාලනි දිවිරාජ්‍ය කෞමී සනත්තුගේ ඔනිගනුගේ ලෙවල් 7 නුවත අශෙන් නුවත ලෙවල් 9 ගේ සනදෙන් හාසිල් කුරුමුගා එම මතී වන නුවත ෆාහක ලෙවේ කාමියාබියෙන් හොද්දේ බේෆුන්ගේ නම් ෆුර්තා අදස්තාද ආයිෂත් ඉබ්‍රාහිම් කුරි තා ගුරාදු විලා කොල්ජුන් දෙහස් 21 වනහර මාස්ටර් ඔෆ් ශරියා ඇන්ඩ් ලෝ ස්පෙෂලායිසේෂන් ඉන් ක්‍රිමිනල් ලෝ කෝස් ෆුරිහම කුරවා එම මතී දරජාකා ෆාස්වේ එකොහොන් එබ්බන හොද්දවා ගාසිම් ඉබ්‍රාහිම් අවෝඩ් ෆොර් එක්සලන්ස් හාසිල් කරවා ෆාවාති රයිසුල් ජම්හූරියා දෙවා මෙඩයා හදානි ලියුම් අදස්තාද ආයිෂත් ඉබ්‍රාහිම් යාර් හුන්නවි කොළොමඩලු ගුරාදෝ කෝටුගේ ඊස් මැජිස්ට්‍රේට් කම්ගේ මකාමක අල්ෆාදා ෆාත්මා සනා ඩේසි මාගේ තාකිමිදු Kazakhstan Academy of Public Administration under the President of the Republic of Kazakhstan University, they has Bavis Vanaharo, Master of Business and Management in Public Policy course for him Kurava, M. Mati Darajaga Fast, Ekohong Ebana Hodava, the best master's project Hasil Kurava Favati, Raisul Jumhuria Deva Medeya Hadanili. Fatma Sanamihar Hunevi, Divibaha Sakapata, Tarika Behe Wazara, Villaris Viria Makamka. अल्फादा फातमत काजिया फतही आबादी के सीन फेदू चाइना के यूनिवर्सिटी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स सुन देहास 22 नहर मास्टर्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक्स कोर्स फुरिहम कुरबा एम मती दरजा का फासवे एको हों एबन होदवा मोस्ट आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट अवार्ड हासिल कुरबा फावाती रईस जमहूरिया देबा मेडेया हदान इलियों फातमत काजिया फतही मिहार हुन्नवी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के स्ट्रेटजी एनालिस्ट के मकाम का अल्फादा नीशा नसीर संफा के सीन हितदु विला कॉलेज देहास 22 नहर मास्टर ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट कोर्स फुरिहम कुरवा एम मती दरजा का फास्ट एको हों एबन होदवा गासिम इब्राहिम अवार्ड फॉर एक्सलेंस हासिल कुरवा फावाती रईस जमहूरिया देवा मेडेया हदानी लियूं नीशा नसीर मियार हुन्नेवी अड्डू हाई स्कूल के लीडिंग टीचर कमगे मकामुगा Alfada Marian Shiuna, Miski Magu, Vidum, Navin Formula, Zikra International College, they has Davis Vanahar, Master of Business Administration course for him Kurava, Ekohong Ebana Hodava, Huanda Vahid Hadani Award Hasil Kurva Favati, Raisu Jumhuria Deva, Medeya Hadani Lium, Marian Shiuna Miar Hunavi Bank of Maldives, relationship of Seruge Makamaga. अल्फा अली फरहान सनसाइड लाम फनदु मलेशिया के एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन उन देहास तेविस नहरु मास्टर ऑफ फाइनेंस कोर्स फुरिहम कुरवा एको हों एबन होदवा आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड हासिल कुरवा फावाती रईसुल जमहूरिया देवा मेडेया हदानी लियो अफल मूशा माश अपलो रेक्सोना गाफ्ताल थी नदु इग्रेस बात के यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेट क्लाइडा इंटली विलात के पॉलिटेक्निक को डी मिलानो गुड़िगेंग देहा सेविस वनार हिंगी इंटरनेशनल मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स फुरी हम कुरवा एको हों इब्बन हासिल कुरवा फावाती रईसुल जमहूरिया देवा मेडेया हदानी लियूं अल्फादा मारिया शौकत हिब्वेर एबूदुगे विला कॉलेज देहास तेविस वनहर मास्टर ऑफ एजुकेशन इन टीचिंग कोर्स फुरी हम कुरवा एम मती दर्जा का फास्ट एको हों एबन होदवा गासिम इब्राहिम अवार्ड फॉर एक्सलेंस हासिल कुरवा फवाती रईस जमहूरिया देवा मेडेया हदानी लियूं मारिया शौकत मियार हुन्नवी सेंटर फॉर हाई सेकेंडरी एजुकेशन के हिस्ट्री टीचर के मकाम का
अल्फाल आयशत सतीरा मोहम्मद सुतुल्ली के सीन हितदु दिवराज्य कौमी यूनिवर्सिटी देहास 23 वनाहरु मास्टर ऑफ लॉस कोर्स फुरिहम कुरवा एकोहं एव्वन हासिल कुरवा फावाती रईस जमहूरिया देब्बा मेडेया हदानी लियू आयशत सतीरा मोहम्मद मियार हुन्नबी प्रोसिक्यूटर जनरल के ऑफिस के पब्लिक प्रोसिक्यूटर के मकाम का अल्फाल इब्राहिम सादिन चांदनी के शबिन मिलंदु मलेशिया के यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी मलेशिया इन देहास 23 नहरु मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स फुरिहम कुरवा एकोहं एव्वन होद्दवा बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड हासिल कुरवा फावाती रईस जमहूरिया देब्बा मेडेया हदानी लियू अल्फाल अहमद रायहान मच्चंगोड़ी हल्का मियान्स इंटरनेशनल कॉलेज देहास 23 नहरु मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स फुरिहम कुरवा एकोहं एव्वन होद्दवा टॉप अचीवर्स अवार्ड हासिल कुरवा फावाती रईस जमहूरिया देब्बा मेडेया हदानी लियू अहमद रायहान मियार हुन्नबी राज ऑनलाइन के सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के मकाम का सर्जेंट शाहिद सईद अंदलीब के गाफलिफ मामिंदु इंडिया के यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर देहास 23 नहरु मास्टर ऑफ आर्ट्स डेवलपमेंट स्टडीज कोर्स फुरिहम कुरवा एकोहं इव्वन होद्दवा प्रोफेसर वी के नटराज फेलिसिटेशन कमिटी एंडोमेंट गोल्ड मेडल हासिल कुरवा फावाती रईस जमहूरिया देब्बा मेडेया हदानी लियू सर्जेंट शाहिद सईद मियार हुन्नबी दिबेही फुजों के खिदमत के स्ट्रेटेजी एनालिस्ट के मकाम का अल्फाला आयशत यशफा यूसुफ माफन कैप्रिकॉन इगेस्ट्रात के हेरियट वॉच यूनिवर्सिटी इन देहास 23 नहरु मास्टर्स ऑफ साइंस इन बिजनेस स्ट्रेटेजी लीडरशिप एंड चेंज कोर्स फुरिहम कुरवा द डिपार्टमेंटल प्राइज फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट द स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी अवार्ड हासिल कुरवा फावाती रईस जमहूरिया देब्बा मेडेया हदानी लियू आयशत यशफा यूसुफ मेड अवार्ड लिबडागती एकोहं इम्मती दर्जा फासे डिसर्टेशन इम्मती वना हासिल कुरवा फावाती आयशत यशफा यूसुफ की मिनिस्टर ऑफ यूथ एम्पावरमेंट इंफॉर्मेशन आर्ट्स के मिनिस्टर के नाब के मकाम का मियार हुन्ने बेफरे वारंट ऑफ सदे मोहम्मद अफरा हिसान हादाल वैकरदु दिवराज्य कौमी यूनिवर्सिटी देहास 23 नहरु मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ कोर्स फुरिहम कुरवा एकोहं एव्वन हासिल कुरवा फावाती रईस जमहूरिया देब्बा मेडेया हदानी लियू अल्फा मोहम्मद रिशफाव पिंक फ्लावर काफ गुरादो विला कॉलेज देहास 23 नहरु मास्टर पब्लिक हेल्थ कोर्स फुरिहम कुरवा एकोहं एव्वन होद्दवा गासिम इब्राहिम अवार्ड फॉर एक्सलेंस हासिल कुरवा फावाती रईस जमहूरिया देब्बा मेडेया हदानी लियू मोहम्मद रिशफाव मियार हुन्नबी काफ गुरादो सही मरकज़ के कम्युनिटी हेल्थ अफसर के मकाम का अल्फाला फातमत जहरा वीवर शबीनी मावगूदु इंडिया के यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर देहास 23 नहरु मास्टर ऑफ कॉमर्स कोर्स फुरिहम कुरवा एकोहं एव्वन हासिल कुरवा फावाती रईस जमहूरिया देब्बा मेडेया हदानी लियू फातमत जहरा मियार हुन्नबी सिविल सर्विस कमीशन के ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव के मकाम का सर्जेंट इस्माइल शरीफ निमादुश के शबीन माऊंगुदु इंडिया के यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर देहास 23 नहरु
Master of Arts in Public Administration course Furihama Kurabba, Ekohung Ibana Hodava, a university in the Emamati Award Komaba, late Muddu Madappa Gold Medal, Hasil Kurabba Favati, Raisu Jumhuria Deva, Medeya, Hadani Lium, Sergeant Ismail Sharif Miar Hunevi Divi Fulunga Hitmatu Strategy Analyst to Gamakam. Afa Muhammad Anas Mafanu, Huadu Gata Kolike, Igestat the University of Leeds, they has Tevis Vanaharu, Master of Science, Banking and International Finance course Furihama Kurabba, Ekohung Ebana Hodava, Best Overall Performance of the Banking and International Finance MSc program Hasil Kurava Favati, Raisu Jumhuria Deba, Medeya, Hadani Lium, Muhammad Anas Miar Hunabi, Mauritius Commercial Bank, Business Development Manager Komuga Makamuga. Afa Aishat Afa Mafan Bonimag, Diviraja Qawmi University in Dehas, Tevis Vanaharo, Master of Arts in Social Policy course Furihama Kurava, Ekohung Mati Daraja Hodava, Dirasa project to Ibana Hasil Kurava Favati, Raisu Jumhuria Deva Medeya Hadani Lium, Aishat Afa Mihar Hunabi, Ministry of Fisheries and Ocean Resources, World Bank project to Environment Specialist to Makamuga. Alfada Aishat Amani Abdurrahman Dawhadag Raven Hinnavar Mians International College on Deha Service Vanaharu Master of Business Administration course Furihama Kurabba Ekohung Ebbana Hasil Kuraba Favati Raisu Jumhuria Deba Medeya Hadani Lium Aishat Amani Abdurrahman Miar Hunabi Raisu Jumhuria Gofihuge Administrative Assistant to Makamka. Alpha Ali Jaishan Amir Himber Madhu Vehi, Brunei University, Brunei Dar es Salaam, Deha Service on Nahar, Master of Management course for Kurava, Mati Darajaga Fasbe, Ekohong Ebana Hodava, University Prize Hasil Kurava Favati, Raisu Jumhuria Deba, Medeya, Hadani Liu, Ali Jaishan Amir Bani, Raisu Jumhuria Deba, Hasainam, Dehas Navara, Vana Harvest Liberanfa. Deha Sashar Vanahar, Singapore Institute of Management Gold Award, London School of Economics International Academic Achievement Award, Hasil Kurema Guligan. Alfala Lina Ziad, Mezo Hadal Makunudu. Hungary, Corvinus University of Budapest, Deha Service Vanahar, Master of Science in Public Policy and Management course Furihama Kurava, Ekohung Ebana Hasil Kurava Favati, Raisu Jumhuria Deva, Medeya Hadanilium. Alfada Azifa Afif, Heavenly Haven, Gafdal Fiori. Hungary, Esterhazy, Kerala University, they have service on Nahar. Master of Arts in International Relations course for Hamakurava, Ekohung Ebana Hasil Kurava Favati, Raisu Jumhuria Deva Medeya, Hadani Lium. Adustada Shadna Ahmad, Funad Luxury Villa, Formula, Villa College Dehas Ekavis on Naharu, Bachelor of Sharia and Law course for Hamakurava, Ekohong Ebana Hodava, Rasim Ibrahim Award for Excellence Hasil Kurava Favati, Raisu Jumhuria Deva Medeya, Hadani Lium, Shazna Ahmad Mihar Hunevi, Formula City Council Gitarage, Legal Officer Makamuga. Adustada Aishat Nuha Hamid Hemwer Unigastoshke, Diviraja Qawmi University in Dehas Ekavis and Nahar. Bachelor of Sharia and Law Honours course for Hamakurava, Ekohong Ebana Hasil Kurava Favati, Raisu Jumhuria Deba Medeya Hadani Lium, Aishat Nuha Hamid Mihar Hunevi Nashid and Co. LLP Associate to Makamuga.
अफाद अहमद याइश मोहम्मद माफन जेम इंगेस्वाद के मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी इन देहास 22 नहर Bachelor of Arts Honors in Interior Architecture and Design course for him Kurava, Ekohong Ebban Hodava, Excellence Award Distinction, Hasil Kurava Favati, Raisu Jumhuria Deva, Medeja Hadani Liung, Ahmad Yaish Muhammad Mihar Hunnabi, Click Maldives के Marketing Manager के मकाम का. अफर इब्राहिम जायदान Overseas Dal Bandidu, Malaysia के Asia Pacific University of Technology and Innovation देहास 22 नहर बैचलर ऑफ आर्ट्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ऑनर्स कोर्स फॉर हम कुरवा एको हम एव्वन होदवा बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड हासिल कुरवा फावाती रईस जमहूरिया देवा मेडेया हदानी लियूं इब्राहिम जायदान मियार हुन्नबी मॉल्डिस मॉनिटरी अथॉरिटी के असिस्टेंट मैनेजर का मकाम था. अल्फादा रशफा मोहम्मद हबीब तारिबिदा के गाफ अलिफ दांदू Malaysia के Asia Pacific University of Technology and Innovation देहास 22 नहर Bachelor of Arts in Accounting and Finance with Honors course for हम कुरवा एको हम एव्वन होदवा Best Student Award हासिल कुरवा फावाती रईस जमहूरिया देवा मेडेया हदानी लियूं. अफल हसन जयान अज़्ज़ाम माफन करिश्मा Malaysia के Asia Pacific Institute of Information Technology in देहास 22 नहर Bachelor of Science with First Class Honors Cyber Security course for हम कुरवा Best Student Project Award Outstanding Achievement Award हासिल कुरवा को हम एव्वन होदवा वाती रईस जमहूरिया देवा मेडेया हदानी लियूं. हसन जयान अज़्ज़ाम मियार हुन्नबी ऑक्सिक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर साइबर डिफेंस इंसिडेंट रेस्पॉन्स एंड ब्लू टीम के मकाम का. अफादा मरियम शाहीना हरमल के गाफलिफ गेमन फुशी दिव्यराज्य कौमी यूनिवर्सिटी इन देहास 22 नहर बैचलर ऑफ साइंस केमिस्ट्री कोर्स फ्री हम कुरवा एको हम एव्वन हासिल कुरवा फावाती रईस जमहूरिया देवा मेडेया हदानी लियूं. अफाद आयशत अहुला एतुमा के बा एद फुशी दिव्यराज्य के इस्लामिक यूनिवर्सिटी इन देहास 22 नहर बैचलर ऑफ टीचिंग अरेबिक लैंग्वेज कोर्स फ्री हम कुरवा एको हम एव्वन होदवा को हम एव्वन दरिवर के अवार्ड हासिल कुरवा फावाती रईस जमहूरिया देवा मेडेया हदानी लियूं. उस्ताद आयशत अहुला मियार हुन्नबी अल मदरसतुल अरबियत इस्लामिया के रियादिया टीचर के मकाम था. अफाद आमनत रिस्मा दफ्तर नंबर रासीन हतरेंगे के सुमेंगे के माले एबिट कॉलेज उन देहास 23 नहर बैचलर ऑफ शरिया एंड लॉ कोर्स फॉर हम कुरवा एको हम एव्वन होदवा चेयरमैन अवार्ड हासिल कुरवा फावाती रईस जमहूरिया देवा मेडेया हदानी लियूं. आमनत रिस्मा मियार हुन्नबी आदितो इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के लीगल ऑफिसर के मकाम का. डॉक्टर फातमत अतफा महफिल सीन हितदु बांग्लादेश के यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका इन देहास 21 नहर बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी कोर्स फॉर हम कुरवा एको हम एव्वन हासिल कुरवा फावाती रईस जमहूरिया देवा मेडेया हदानी लियूं. डॉक्टर फातमत अतफा मियार हुन्नबी अड्डू इकचौर हॉस्पिटल के डेंटल ऑफिसर के मकाम का. अफादा मरियम नशवा मीनाज ताहिरलंदु तुर्की विदात के अंकारा इल दिरिम बेयजित यूनिवर्सिटी इन देहास 23 नहर बैचलर ऑफ आर्ट्स इंटरनेशनल ट्रेड एंड बिजनेस कोर्स फॉर हम कुरवा एको हम एव्वन हासिल कुरवा फावाती रईस जमहूरिया देवा मेडेया हदानी लियूं. मरियम नशवा मियार हुन्नबी हिरलंदु स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के मकाम का. अल्फाद इब्राहिम माहिल मोहम्मद माफन मस्तान दिव्यराज्य कौमी यूनिवर्सिटी इन देहास 23 नहर
Bachelor of Arts in Political Science and International Relations course Furihama Kuravva, Ekohong Ebbana Hasil Kurava Favati, Raisa Jumhuria Debba, Medeya Hadani Lium, Ibrahim Mahil Muhammad Miarhun Nabi, Modis Consulting Group, Associate Editor Makamoga. Dr. Amnat Shifra Huluma Hiya, Dihe Navara Fanara, Russia Cruise State Medical University in Deha Service Vanaharu. Physician Specialist Honors Diploma course Furihama Kurava, Mmtv Hasil Kurava Favati, Raisu Jumhuria Deba, Medeya Hadanilium. Alfada Zaha Muhammad Ziad Mafan Burangavila, Malaysia the Taylor's University in Deha Service Vanaharu. Bachelor of International Tourism Management Honors course Furihama Kurava, Ekohong Ebbana Hasil Kurava Favati, Raisa Jumhuria Deba, Medeya Hadanilium. Afal Ahmad Ruwaid Ziad Mafan Murangavila, Igeswat the University of Batum, Deha Service Vanaharu. Bachelor of Science in Economics Honors course Furihama Kurava, Ekohong Ebbana Hasil Kurava Favati, Raisu Jumhuria Deba, Medeya Hadanilium. شكرا عزت الرئيس. शुक्रिया इज्जत रईस देंगोनानी दोहा गुलेगो तुंग तैयार कोफावा खास वीडियो रिपोर्ट देखो राज्य जमहूरिया के कानून असासियाय रईतुंगे हक्कुत रक्का तिरकुर्मशा रईतुंगे हक्कुत रक्का तिरकुर्मशाय मेदो अगुड़ में इहतिफाल कुरनी दिव्य राज्य के जमहूरी दोस जमहूर के माने की मीहूं आमूं ಜುಮ್ಹೂರಿ ದುಹಾಕಿ ದೌಲೆಂಗ್ ಹಿಂಗುಮಟ್ಟಕ ಸರ್ಕಾರಿಂ ಹೋವಮಗೆ ಬಾರು ಆಮು ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಅಮ್ಮಚ್ಚಲ್ಲಿ ಬಣದುವಸ್ ಎ ದುಹ ಜುಮ್ಹೂರಿ ದುಹೆ ಕಿಯನಿ ಎಹೆಂಬೆಗೆ ದಿವೆಹಿಂ ವೆರಿಕಂ ಹಿಂಗಾ ಒಳುನುಗೆ ದಿರಾಸಾ ಕೊರೆವಿ ಎ ಬೇಕಲಕಿ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಕಂಗಾವ HCP ಬೆಲ್ ಏನ ವಿದಾಳೋಗತುಗ ದಿವೆಹಿ ರಸ್ಕಮ್ಗೆ ಸಿಫತಕ ಬೆಲಿ ಬೆಲಿ ಹಿಂಫೆನನಿ ದಿವೆಹಿ ರಸ್ಕಮ್ಗೆ ಎವೇಲಾಕಂ दिव्य रस्कम की दुनिया के एहने वेस कदीमी हलार तफद दोस्वी जमामदी हलारी रस्कम एक्कं दिव्य रस्कम के देवना सिफाय फलील शेख हुसैन सलाहुद्दीन फाह कुरबा ए लियवेगें वा दुस्तूरे नेति हुरिहा कमे उसूलीगतुं एम्मेंगे देहागा ओवेगें ओमान को हिंगमुंदाकं लियवेगें वा दुस्तूरे दिव्य लिबिगति नवारस्तेक 32 वनहरु ए राज्य के फुरतम कानून असासी दिवेहिं कानून असासी एकलवाला ए फास कोरेरु मि सरहद्दुगे एव्वस दौलतेग अदि कानून असासी एन्ने दिव्य रस्कमुगे तिम्मण सिफाय कमुग मरहूम हुसैन सलाहुद्दीन लिवनी दिव्य रस्कमकी मुतलक खुद मुहतार रस्कम कमुगाणुवु एब्सोल्यूट मोनार्की कमुगाणुवु एकमंग हेकिदक्कवनी दिव्य रस्कमुगे ಭಾರತಕ ಇಖ್ತಿಯಾರತ ಮುಳಿ ರಾಜ್ಯ ಬಸ್ಸವಲ ವಾಫ ಒಣ್ಣಗೊಯ್ ಹುಷ ಹಳವಾಗೆ दिव्य राज्य इस्लाम विफह रस्कं कुरेवी नोदिह रस्कलुंगे तेरेगा दिहवरक रस्कलुं वेस गदबारुं तखुत होद्दवा फेन्वे कुम्मे रस्कलकुस तखुतुगा इशिदे वडागनवनी रायतुंगे रुहुल लिबिगे रायतुं कमका हिंगमनु जेहिजनम गुळकुळे फस्कंडं एवे रस्के फाणं एवाहक देन्नेवेने एकमेगे बावतुं बैफहरु रस्के फाणु रस्कमुं अजुल कुरेफावस एबहोरी मीलादुन तेरस्तेग सालिहुन तेरस्तेग सालिस हतक दिव्य सिंहासनाग रेंदले कुरेवी रस्कलकी असुल्तान अहमद शिहाबुद्दीन सिरी लोक आदित्य महारादुं मीरादुंगे मच्च बेअदबी कमेगे तुहुमत कुरेवी एरादुं रस्कमुं अजुल कुरेबुनु ಏರು ಎರದುನ್ ದಿವಿ ಸಿಂಗಾಸನ ಫಳಫೆಲುವಾತ ಹೈಂಗ ಆಹಾರವೆಜ್ಜೆ ಏಯಿ ಮೀಗೆ ಫಸ್ಸತೇಕ ಆಹಾರ ಕೊರಿ ಶಕ್ಕೆನ್ನೆ
දිවෙහි රස්කං හිඟමුන්යි ඒගේ කීරිතිකම මූරිතිකම හැබත ඉස්සතායකු වරක්ගින රස්සස් කළුන්ගේ කොලී නම්ෆුළුග බොවන නුවත මිහාර කියා ගොතන්නම බවන මි ලෆ්සු බේනම් කුරවාෆා වමුන්නා ඒ ලෆ්සු බේනම් කුරවාෆා මානය බලායරු එංගෙනි මුලි දුනියේගේ මච්ච දිවෙහි මහාර දුන්නා දිවෙහි සිංගාසනාගේ කීර්තිකම මූරිතිකං ඉස්කුරවා ශාමිල් කුරවාෆාවකං මේ නිසාම බෙහෙගොතුන් අල්මර්හුම් හුසයින් සලාහුද්දීන් ලියුබනි රස්ගෙෆානුගේ වෙරිකං වනනි එත බයක බස්සවා වෙරීන් ලබ්වා එමීස් මිහුණ හවාල් කුරවාෆේ රස්ගෙෆාන දාදි ගායින් ඉස්සත් දෙවවා ගායි කුරවාෆ රස්ගෙෆාන හුරිහා කම්මෙග නසය හැප්පුල එරුවම්බෂා රස්ගෙෆාන ජිහවඩාගේ කොම්මෙ බුර කම්මෙග රස්ගෙෆාන බෑවරිවා දිහ බේකලුන්ගේ මජලිසෙන් ඔවේ මේ මජලිස්ගේ බේකලුන් ගින ෆහර ෆෙන්නනි රස්ගෙෆානුගේ ගායි බේෆලුන් කම් ගාවනි කොෂේ එයි එක ෆාෂනා කිලගේ දේ රන්න බඩේරි කිලගේ තින දොෂිමේනා කිලගේ හතර මාෆෙක් කිලගේ ෆහෙ ෆාමුදේරි කිලගේ හය දහරාද කිලගේ හතේ ඔළුගිනා කිලගේ අශේ කවලන්නා කිලගේ නොයේ කුඩරන්න බඩේරි කිලගේ දිහේ කුඩ දොෂිමේනා කිලගේ රස්ගෙෆාන කිවිස් ඉහු මෙහිම ගොතුක කිලගේ ඒ රස් කිලගේ මෙහිම වීම මජලිස් ෆොරිහමවනි එගාර කිලගේ තිබ්බෙවමු මේ ගිතුර අංහෙන් තින් කිලගේ වෙස් තිබ්බව එයි එක රණි කිලගේ දේ මාවා කිලගේ තින කම්බෑදි කිලගේ රාජ්‍යයේ ආදකාදාගේ කංකමුගය රස්කමුගේ ඉස්සතුගේ කංකමුග මිතින් කිලගේ කිබෑන් ලෆා හොද්දවා මිනංග කිලගේ බේකලුන්ගේ මශ්වරායකු රස්ගෙෆානුන් හිංගවා වෙරිකං වනනී ෆස් බයක බස්සවා ෆස් වසීරුණ හවල් කුරබාෆ මේ ෆස් වසීරුණ ජුම්ලකො කියා නමගේ ගොතුක එම්මෙ ඉහුගේ ලියුන්තකුන් ෆෙන්නාන් හොරී ෆන්ස ෆොරදාන මිනමු රස්ගෙෆානුගේ ෆන්ස ෆොරදානන්නකි එක ෆන්ඩියාරු දේ හඳේගිරි තින මාෆයි හතර ෆාම්ලදේරි ෆහෙ දහරාද මේ ගෙතුර දෙගොන්නනි රාජ්‍යගේ අතොළතවගේ රායතුන්න රස්ගෙෆාන ගුළුවාදදේ මන්දූබොන්ගේ බෑ මේ මන්දූබොන්නකි රායතුන් ඉන්තිහාබ් කුරාබයි අධි රස්ගෙෆානුගේ ෆරයිපුළුම් බාරා ඉඛතියාරා ඉස්ස ලිබිගමාබයි එයින් කොම්මෙ බේකලක රස්ගෙෆානු කංගති කොලි ලෑදෙව්වා කංගති කොయ్యකි රායතුන් අතොළොන් ඉන්තිහාබ් කුරා මිහුන්න ලෑදෙව්වා තෆාතු කොලිතකේ එයි තේර අතොළ තේර කොලි එක රන්නා දේ ෆෙන්නා තින කාන්නා හතර දාන්නා ෆහෙ මේනා හය ගදහමාදි හතේ හිරිහමාදි අශෙ මාරාද නොයේ කුඩ බණ්ඩේරි දිහේ වත බණ්ඩේරි එගාර අරුවාකහ බාර ෆඩියයි තේර දොත්තොඩෆි කොම්මೆ ಅಹರಕು ಉತ್ತುರು ನಕತುಗ ಕಂಗತಿ ಕೊಲಿಗೆ ಮೀಹುಂ ಮಾಲಯಾಸ್ ಹಂದೇಗಿರಿ ನೋತ ಮಿಹಾರ್ ಕಿಯಾಗೊತನ್ನವ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೆದಿವರೆಗೆನ್ ರಸ್ಕಮ್ಗೆ ತೆರೆಗ ಹಿಂಗ ಕಂಕಂ ಒಳುಂ ಫಿದವಾ ರಸ್ಕೆಫಾನ ಖಬರುಕ ರಸ್ಕೆಫಾನುಗೆ ಲಫಾ ಹೋದ ಅದಿ ಎ ಅಹರ ಬೈತುಲ್ ಮಾಲುಗ ಕಂ ಹಿಂಗಿ ಗೊಯ್ ಬಲ ಬೇರೊಂ ಅಣ್ಣಾಂ ಹೊರಿ ನೊರಕ್ಕಾತಕ ಮೆದುಗ ರಾಯಿತುಂ ಕಂತ ಕುರಂ ವಿ ಗೊತಕ ಉಳೆಂ ವಿ ಗೊಯ್ತಂ ಹೋದ ದಿನಗಣೆ ದಿವೆಹಿ ರಸ್ಕಮ್ಗೆ ಮುಸ್ಕೊಳಿ ನಿಜಾಮು ಎಕುಲೆವಿ ಹಿಂಗಮುಂ ಆಗೊತಕೀಮಿ ලියවිෆාවා එවෙස් කානුන් අසාසයේ නැති එම්මෙන් දන්න උසූලි හමතකගේ මතින් හිමේංක මායකු මිගොත දවලෙන් හිඟමුන්දිය ඒගේ ෆහුන් එකි සමානන් එකි බදල්තන් ඇස්වාවේ කොම්මෙ ගොතිගාවස් කොම්මෙ අතොළෙග බාරුවෙරි වෙරිය කොහොන්නවා අදුල් ඉන්සාෆ්ගේ කංකමට්ටක රඩශුග නෑපුන් තිබ්බවායරු අතොළොග බොඩු නෑප කොහොන්නවා ಖತೀಬುನ್ නොත ಖತೀಬುන් රඩශුග තිබ්බවා මිගොත මේකන් හිඟමුන්දනිකො දිවිරාජ්‍යගේ වෙරිකන් ජුම්හූරි වෙරිකමුගේ නිසාමක ෆුරොලිගෙන්දිය ಮಿಕಮುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ದುರ್ಗಾಯಿ ಫೆಶುಮಕಿ ನವಾರ್ಸೆಕ್ ಬತ್ತಿರಿಸ್ ವನಹರು ಫುರತಮ ಫಹರ ಇಕ್ಲು ಅಲೆವನು ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿಕಮ ಬಯ ಮುಹಲ್ಲಲುನ್ ದೆಕಿವಡಯನ್ನವ ಸೌಬಕಿ ಎ ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿ ಉಫಿದಿಗಿನ್ ಅವಮುಗೆ ಫಹತುಗ ಹಿಂಗಿ ಕಂಕಂ ಎಕಂಕಮ ಗುಳಿಫಾವ ಭಾರತಹುಗೆ ಮಕ್ಸದ್ ಎ ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿಗೆ ಸೌಬುನ್ ರಸ್ಕೆಫಾನುಗೆ ಭಾರತ ಕಲ್ಲಿಬುನು ಉಣಿಕಂ ಎಕಮುನ್ ಹುಳುವನು ದೊರುತ ಏಗೆ ಫಹುನ್ ದಿವೆ ಸಿಯಾಸಿ ಮಸ್ರಹಂ ಅಯ ಬದಲ್ತ ಎಕಿ ಫೆಂಬರುಗ ಮೀಹುಂಗೆ ವಿಸ್ನುಮಾ ಖಯಾಲ ಹುಳುವಂತ ಎ ಬದಲ್ತೋಗೆ ತೆರೆ ಮಡುಮಡುಂ ಉಫೆದೆಮುಂ ಗದವಮುಂ ಆ ಜುಮ್ಹೂರಿಯತುಗೆ ಅಡುತ ನಿಗೊತ್ತುಂ ಫುರತಮ ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿ ಉಫೆದಿ ಎ ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿ ವೀದಾಲ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸಿಯಾಸಿ ಮಸ್ರಹ ಹಲಬೊಲಿವೆ ಮುತಕದ್ದಿಂ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಮುಗ ಸಿಯಾಸಿ ಪಾರ್ಟಿಯಂ ಉಫೆದಿ ವಿಫದ ಫುರಳುಂ ತಹೆಗ ಎಕಾವಿಹಕಂ ಅಹರು ವಿಫಹುಂ ಎಕೆ ಜನವರಿ ನವಾರ್ಸೆಕ್ ಫನ್ಸಾಸ್ ತಿನೆಗ ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಜುಮ್ಹೂರಿಯತಕ ಬದಲ್ವಿ ಅಲ್ಲಂ ಉಫಂವಿ ಮಿ ಜುಮ್ಹೂರಿಯತು ಹೈಮಹ ಎಕಾವಿಸ್ ದುಹೋಗೆ ತೆರೆಗ ನಿಯಮಕಂ ಹತೊಯ್ಜೆ ಏಗ ಫಹುಂ ಸಾದವರಕಂ ಅಹರು ಅನೆಕಾವಿಸ್ ದಿವ್ಯ ವೆರಿಕಂ ಹಿಂಗಮುಂದಿಯೇ ರಸ್ಕಮೆಗೆ ಗೊತುಗ ರಸ್ಕಲಕಿ ಜಲಾಲತುಲ್ ಮಲಿಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫರೀದುಲ್ ಅವ್ವಲ್ ಎಫ್ಫಹು 11 ನವೆಂಬರ್ ನವಾರ್ಸೆಕ್ ಫಸ್ತಳಸ್ ಅಶೆಗ್ ಸುಮೋವುಲ್ ಅಮೀರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಾಸಿರ್ ರನ್ನ ಬಂಡೇರಿ ಕಿಲೆಗಿಫಾನು ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯಗೆ ದೇವನ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಫುರ್ತಮ ರೈಸ್ಗೆ ಗೊತುಗ ದಿವ್ಯ ಜಹಾಮತ ಹವಾಲೆ ವಡಾಗೆ
එදුවහුම් ෆිෂිගේ මිහාතන රාජ්‍යගේ රයිසල් ජුම්හුරියාගේ මගාම් ෆුරුවි බේෆුල්නකි අලුස්තාස් මවමුන් අබ්දුල් කයුම් අල්ෆාදිල් මොහම්මද් නෂීද් ඩොක්ටර් මොහම්මද් වහීද් හසන් අල්ෆාදිල් අබ්දුල්ලා යාමින් අබ්දුල් කයුම් අල්ෆාදිල් ඉබ්‍රාහිම් මොහම්මද් සාලිහ් අධි දිවි රාජ්‍යගේ මිහාරුගේ ඉස්සත් රයිසල් ජුම්හුරියා ඩොක්ටර් මොහම්මද් මොයිස් शुक्रिया मिफार मियोती दौलत के इनाम दिब्बडागनवा बेफलुन्न रईसुल जुम्हूरिया देवा इनाम देवुं इनाम दिब्बडागनवा बेफलुं के नंफुल्ता योलान को देवानी रईसुल जुम्हूरिया ऑफिस के डायरेक्टर जनरल अल्फालिला आमिनत शीना मुस्तफा मि बेफलुन्न इनाम देवानी दिव्य राज्य के इज्जत रईसुल जुम्हूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज रईसुल जुम्हूरिया ऑफिस के डायरेक्टर जनरल अल्फालिला आमिनत शीना मुस्तफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह जुम्हूरी दोगे इखलास तेरी तहनिया है एदुंदं एमेहा इज्जत तेरी नंग अरिस कुरंग देम्मेत ये इबी बडागन वी फदांग मिरेग में जलसागा देंगोती दिवे दौलत तिरिस फसहर वर दिगु मुद्दतेगा दौलतंग इखलास तेरी खिदमत के कुरवाफावा बेफलुंगे खिदमत के अगवजंको ए बेफलुना एकम के शरफ एरवों दौलतंग खिदमत कुरमगे इनाम की दौलत के कौम में मगाम गा हुन्न वैगिंग वजीफा अदा कुरे विकम गा वी नमवेस इनाम दिनमा कंडालाफा वा शर्त तब फुरी हमवा कौम में बेफलक वेस एरवे इनामे दौलत खिदमत कुरमगे इनाम देबाने बेफलुं कंडालुमगे मसेक्के कुरिया गेंदेवी रईसुल जुम्हूरिया फतवाफा वा कौमी इनामा बेहे कमिटी दिवे दौलत खिदमत कुरमगे इनाम मियाहरुगे मिनिवंदो बनी सत्यक तिरिस अब बेफलकं अरवाफा मिरे में इनाम मीरवनी फंसास तिम बेफलका दिवे दौलत खिदमत कुरमगे इनाम के गुतका रईसुल जुम्हूरिया देवनी शरफ के बेजका शरफ के अड्डने का हदानी लियो में शरफ के बेजकी कौमी एकी की मुनासबत हो गया सरकारों बाबा एकी की रस्मियात का जलसा तका हफलात होगा बैर बड़ा गणवा इरु बेनुं कुरेवेने बेजे अदि अमिल फरातकुं इंतजाम कोगेम बाबा एकी की जलसा हो गया हफलात हो गया इफद इहिं कंकम गावेस बेज बेनुं कुरेवेने मिरे इनाम लिबड़ा गणवा बेफलुंग नंफुलतंग अलुगन मी योलान कुरनी ए बेफलुक दौलतंग खिदमत कुरबी मुद्दत के तरतीबुं खिदमत के मुद्दत बलाफा वनी दिवे दौलत खिदमत कुरमगे इनाम नंग हुशलमगे मुद्दत हम अभी तारीख कमवा 28 मार्च 2026 गेनियाला मिरेगे जलसा का इनाम तंग हासिल कुरवा बेफलुंगे तारफ त मिरेगे जलसा फो तिय बेफलुना लिबड़ा गणवा इनामा बे फतुगा हिमनिफा वाने वाहक दन्नवाला देमी दन्नवालनी दिवे दौलत खिदमत कुरमगे इनाम मिरे हासिल कुरवा बेफलुंगे नाम फुलता दिवे दौलत खिदमत कुरमगे इनाम लिबड़ा गणवा बेफलुना रईसुल जुम्हूरिया देवा शरफ के बेजा शरफ के अड्डन देवमा इज्जतरी रईसुल जुम्हूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज के अरिहुगा वरंग अदब बेरी कमाय का दन्नवा अल्फाल मोहम्मद नसीम माफनु इरदोदी मोहम्मद नसीम दिवे दौलत खिदमत कुरवम फेटवी 16 डिसेंबर नवार्स तेका हद्दिया हाइगा एम दिगु मुद्दतेगा खिदमत कुरबी मालदीव्स एयरपोर्ट्स कंपनी लिमिटेड गा ए कंपनी के तफात मगाम त बनी फुरवाफा रिटायर कुरवीर हुन्नबी कंपनी के एसोसिएट जनरल मैनेजर कमगे मगाम का मोहम्मद नसीम आम गुतिगा खिदमत कुरवाफा बनी कंपनी के फैसा बहे बैगा मोहम्मद नसीम की वजीफा अदा कुरबुमगा वर फरवा तरीकमा इखलास तरीकमा कीगा खिदमत कुरबी बेफले वजीफा एंडिटे कुरबीर सालिस हा हर वर दिगु मुद्दतिगा वनी दिवे दौलत खिदमत कुरवाफा अल्फालिला आमिनत नाशिदा हेमवेर फेदु आमिनत नाशिदा दिवे दौलत खिदमत कुरवम फेटवी 25 जून नवार्स तेका हद्दिया अशेगा या मालदीव्स एयर सर्विस अदि आइलैंड एविएशन सर्विसेज लिमिटेड गा नवाविस आहार वर दिगु मुद्दते गा खिदमत कुरवा इतंतांगे तफात इस मगाम तके फुरवा फावे एग फहुं एमनत नाशिदा बदल वडागती मालदीव्स एयरपोर्ट्स कंपनी लिमिटेड कंपनी कस्टमर सर्विसेज ऑफिसर कमा पैसेंजर सर्विसेज ऑफिसर कमा सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर कं कुरवा फावे अल्फालिल हसन वहीद माफन मेलोडियम हाते
ಹಸಂ ವಹೀದ್ ದಿವಹಿ ದೌಲತ ಖಿದ್ಮೆ ಕುರವಂ ಫೆಟ್ಟಿವಿ ಏಕೆ ಜುಲೈ ನವಾರ್ಸ್ತೆಕ ಹದ್ದಿಯನ್ ನುವೇಗ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಗ ए डिपार्टमेंट का फुरदम एक मसे के 10 कुरेवी एग फहों एतांगे तफात मगाम त फुरुवी हसम वहीद इंजिन गेगा खिदमे कुरेवी पावर प्लांटा गुलुंगुरी हुरिहा तकेचे इंजीनियरुंगे मशवरा गमति मरामत कुरव्वा बेलहेट्टेवी अल्फालिल अहमद यूसुफ मणिक माफनु रेशम अहमद यूसुफ मणिक मिहार हुनवी स्टेट इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड गे सीनियर सर्विस इंजीनियर गे मगामुगा अहमद यूसुफ मणिक दौलत खिदमत करवम फिटवी तिने में नवाज तेग हद्दी हनुएगा वेतवेदिया 44 वहरवर दिगुमतत का खिदमत करवाफा वनी इंजीन गेगा एतांगे तफात मगाम त वनी फुरुवाफा अहमद यूसुफ मणिक करवाफा मैगण मसक्कितोगे तेरेगा मालिया करंट दिनमट्टक कुरंजोण मसक्कितक ग्रेटर माले सरहद गया अतुल तेरेगे इंजीन गेतक आम को करंट गे खिदमत दिनमा कायम कुरेफा नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन व्यू गा बेलहटम कुरंजोण मसक्कितंग हिमेने अल्फालिला फ़हीमा आदम माफन मुनिया मंजिल फ़हीमा आदम मिहार हुनवी सिविल कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के मगामुगा खिदमत फेटवी 7 डिसेंबर नवार्स्ते का अड्डियागा कोर्ट नंबर 1 दे नंबर कातिबा कम के वजीफाइन एक फाउं कोर्ट नंबर हाई का कोर्ट नंबर 7 गाविस खिदमत कुरेवी अदि मदनी कोर्ट के असिस्टेंट सेक्रेटरी कम वेस कुरवाफावे फ़हीमा आदम शरई दायरा के इदारी मसकित कुरव मुगंदवाता मिहार 40 तिंगहर वरे दिगु मुतते वेज्जे वेतवेदिया दिगु मुद्दत के तेरेगा फ़हीमा आदम कुरवाफा मैगण मसक्केतोगे तेरेगा शरीयत के मजली होगा देखवे वाहका महलर कुरेबमा शरीय निम्गे रिपोर्ट फतुगा लियुवों हिमेने अल्फालिल ईसा यूसुफ माफन उदगिरी ईसा यूसुफ मिहार हुनवी मालदीव्स एयरपोर्ट्स कंपनी लिमिटेड के सीनियर हाउसकीपर के मगामुगा दिवही दौलत खिदमत कुरवम फेट्टवी 12 जनवरी नवार्स्ते का अड्डिया एकेगा एरुसुरे खिदमत कुरव मुंगेंदवनी एयरपोर्ट का खिदमत कुरव मुंगेंदवाता मिहार 40 तिंगहर वर दिगु मुद्दते वेज्जे मी दिगु मुद्दत के तेरेगा एकुंफुनिगे लोडर कमा लेबर कमा सपोर्ट स्टाफ कमा सीनियर सपोर्ट स्टाफ कम वेस कुरवा फावे मतिंदा बोट लगेज अरुआ बेलमुगे मसेक्कता एयरपोर्ट के सरदारुन्ना गार्डुन्ना मसेक्कत मिंगा यूनिफॉर्म दवे इस्तिर कुनुगे मसेक्के वेस कुरवा फावे अल्फालिल अब्दुल लतीफ अहमद हेमवेर लालुगे अब्दुल लतीफ अहमद दिवही दौलत खिदमत कुरवम फिटवी हाय में नवार्स्ते का अड्डियागा फुरतमदा कुरवी मेरिन डिवीजन के जूनियर मैकेनिक के वजीफा एक फहों एक जनवरी नवार्स्ते का अड्डिया एकेगा मॉलिस ट्रांसपोर्ट एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी उफेदमा गुलिगें खिदमत कुरमुंगेंदवी एकुंफुनीगा अब्दुल लतीफ अहमद की MTCC के इलेक्ट्रिका बेहे हुरिया मसेक देवेस कुरवी बेफ्ले तिलफुशीगा हिंगमंदा MTCC साइट के वरगिन मसेक्केत्त फेशमुगा अब्दुल लतीफ अहमद वर मुहिम दावरें अदा कुरवा फावे अल्फालिल अब्दुल रशीद आदम नूबिल मीम रहमंदू अब्दुल रशीद आदम मिहार हुनवी मीम रहमंदू सिखी मरकज़ के एडमिनिस्ट्रेटर हेल्थ सर्विसेज के मगामुगा दौलत खिदमत कुरवम फिटवी 1 अप्रैल नवार्स्ते का हद्दी हनुएगा 1 जनवरी नवार्स्ते का अड्डिया हतरेगा राज तेरेगा प्राइमरी टीचर के वजीफा अदा कुरवम फिटवी एक फहोम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के असिस्टेंट सुपरवाइजर कमा रहमंदू स्कूल के सुपरवाइजर कमा असिस्टेंट हेडमास्टर कमा डेप्यूटी प्रिंसिपल कं कुरवी अल्फालिल हसन खलील माफनु हनी कोम्ब हसन खलील मिहार हुनवी मालदीव्स ट्रांसपोर्ट एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी पब्लिक लिमिटेड के सीनियर इंजीनियर कमुगे मगामुगा दिवही दौलत खिदमत कुरवम फेट्टवी 1 जनवरी नवार्स्ते का अड्डिया तीनेगा वेतवेदिया 40 एंगहर वर दिगु मुद्दत के तेरेगा हसन खलील खिदमत कुरवा फवनी एकुंफुनीगा हसन खलील मैगण गुतिगा कुरमुंगेंदवनी यम्मा इंजीना बेहे मसेक्केत्ता ए मसेक्केत्तोगे अगु बजंको यम्मा के फरातुं हसन खलील खिदमत के अवार्ड देवा फावा कम वेस फाहग कोलंचे है अल्फालिल मोहम्मद जाहिर हेमवेरु रमविलागे मोहम्मद जाहिर मिहार हुनवी मालदीव्स एयरपोर्ट्स कंपनी लिमिटेड के मैनेजर कमुगे मगामुगा मोहम्मद जाहिर आलस कंफला रुवाती जलसे वडागिन वे नेतुमायकु रईसुल जमहूरिया गोफिहुगे फरातुम फहुं इनाम रद्दु को देने वाहक दन्नवा
Al-Falil Hussein Abdullah Hussein Kimbi Hadal Nolibaram Faru Hussein Abdullah Hussein Divi Dawlata Khidme Kuravam Fatwa Favani Umurum Fanara Haruga Eking April Nawarste Ka Haddiha Nuega Hadal Nolibaram Faru Ofiuga Katibege Wazifaing 30 December Dehas Navaraga Hussein Abdullah Hussein Wazifaing Bakibadaga Never Hunnevi Nolibaram Faru Council Ge Idaraga Assistant Director Kamuge Magamuga Adisali Zahar Digumuta Terega, Nolivan for Kutaka Tipkama, Katipkames Kurava Fave. Al-Falil Ibrahim Wahid Dudigam Magibata Doru Naviani Formula. Ibrahim Wahid Dive Dawlata Khidme Kuravam Fettivi, 22 February Nawarsteka Addia Ekega, Frutamada Kurevi, Rajterega Madrasa, Maktab Toge Mudarisege Wazifa, Egafahun Rajterega Primary Teacher Kamge Wazifa Ada Kurevi, Egar March Nawarsteka Addia Haiga, Alung Khidmata Gulibadaga Tumafahu, Dawlatiga Khidmatum Fanara, August Dehas Babiuga, Retire Kurevir, Ibrahim Wahid Hunevi, Makundu School Ge Primary Teacher Kamge Magamuga. Al-Falil Muhammad Shamim Hember Koya Muhammad Shamim Mihar Hunavi Maldives Transport and Contracting Company Public Limited Ge Customer Relations Officer Ge Magamuga Tibehi Dawlata Khidme Kuravam Fettivi Ekeng October Nawarsteka Addia Hatariga Maldives Transport and Contracting Company Ga Fratama Kurebi Masekatiki Sawmilga Lakudiki Humge Maseke Egafahun So Operator Kama Supervisor Kama Operations Officer Kang Kurava Fave Muhammad Shamim Mihar Hunevi Customer Relations Officer Ge Magamuga Al-Falil Muhammad Sinan Hemver Alana Simage Muhammad Sinan Mihar Hunevi Maldives Transport and Contracting Company Public Limited Ge Senior Dock Master Kamuge Magamuga Dawlata Khidme Kuravam Fettivi Asheng October Nawarsteka Addia Hatarega Mi Vetvedia Tiris Nuahara Vureddigumutka Ekumfunike Tafat Magamta Muhammad Sinan Furwa Fave Doc Master Haisiato Muhammad Sinan Mihar Kurabani Odifaharo Ehela Belumuga Maseke Supervise Kurevung Ekamuge Emme Is Beflakang Hunamagang Ehelanje Donifar Among a Donifar condition Huriki Hineto Ya Uland Banmuga Benung Kofa Batoga Macha Balava Uland Ehelamuga Kantata Farwateri Kama Kuria Gendava Al-Falil Muhammad Hashim Daftar number Rasin Eke Fahe Sumenwe Male Muhammad Hashim Mihar Hunevi Maldives Airports Company Limited Ge Foreman Ge Magamuga Mi Vetvedia Tiris Nuahara Vureddigumutka Muhammad Hashim Khidme Kurava Favani Ekumfaniga Adi Kurava Maseke Terega Airport Front Area Ge Sarahata Rangala Belhetoma Passengerunge Luggage Arwa Belmuga Maseke Vara Farwatiri Kama Kuramungendava Khas Ehia Benwa Ekimihuna Kumfaniga Khidme Kurunga Fursat Hodava Deva Wazifa Ge Mahaulang Emihun Tamrin Kodeva Emihunaki Mujtama Balagana Baikang Heddemuga Muhammad Hashim Da Kurava Daur Faha Kolanjehe Al-Falil Musa Habib Mala Sinu Hitadu Musa Habib Divehi Dawlata Khidme Kuravam Fettivi Airport Ofiuge Security Officer Ge Wazifaing Ege Fahum Maldives Airports Authority Ge Security Supervisor Kama Senior Security Officer Kama Chief Security Officer Kama Coast Coordinator Kang Kurava Fave Musa Habib Fahum Khidme Kuravam Gendevi Aviation Security Command Ga Fahem March Dehas Navaraga Khidmatum Baki Vadagan Neviru Musa Habib Hunevi Commandant Ge Magamuga Adikuravafa Maseke Terega Aviation Security Command Strategic Action Plan Strategic Human Resource Plan Ekulavalung Himene Al-Falil Abdul Hakim Hassan Mafan Rufushi Abdul Hakim Hassan Divehi Dawlatan Khidme Kuravam Fettivi Atirma Fanuge Trading Agency ATA Ge Driver Kamge Wazifaim Fahemme Nawarsteka Haddiha Ekega ATA Genan State Trading Organization Ganama Badal Kurevama Guligen Fahun Khidme Kurevi Ekumfuniga Medukan Beneti Tiris Nuahara Vore Digumutakan Khidme Kurama Fahu Retire Kurevi Diheme Dehas Dihega Adikurava Maseketa Terega STM Funaduga Theoraka Kurma Benvat Theotangita Behetmang Eme Frutam Hingun Mashruga Ves Amali Gotum Barvadagang Is Beflag Gotum Maseke Kurava Fave Al-Falil Ahmad Sajid Hember Green Heaven Dekunube Al-Falil Ahmad Sajid Mihar Hunevi Maldives Transport and Contracting Company Public Limited Ge Senior Engineer Kamuge Magamuga Khidme Fettivi Thineng April Nawarsteka Addia Fahega Ekumfunige Mechanic Training Ge Wazifaing
ಫುರ್ತಮ ಖಿದ್ಮೆ ಕುರಬಿ ಯಮ್ಮ ಸೆಂಟರುಗ ಇಂಜಿನ್ ಮಸೆಗೆ ದಸ್ಕುರ ಮೋಜಿಫೆ ಗೊತ್ತುಗ A2T ಇಂಜಿನ್ ರಾಜ್ಯ ತಾರಫಿಗೆ ದೋಸ್ತರಕಮ ಬುಮುಂ ಎಕಮ್ಗ ಇಸ್ ದವರೆಂಗ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಜಿದ್ ಅದಾ ಕುರವಿ ಅದ್ MTCC ಗೆನ್ನ ಯಮ್ಮ ಇಂಜಿನ್ ಕಸ್ಟಮರುನ್ನ ವಿಕುಮ್ಗ ಕುರಿಂಗ್ ಎ ಇಂಜಿನ್ ಒಳ ದೋಣಿ ಸರ್ವೆ ಕುರ್ಮಫಹು ಎ ದೋಣ್ಯಕಂ ಎಮ್ಮೆ ekashigamba ಇಂಜಿನಕಿ ಕೊಬಾತೋ ಬಲ್ಲವ ದೋಣಿಗೆ ವೆರಿಫರಾತೆ ಎಕಂ ಕಶವರ್ ಕೊದ್ದೆವ ದೋಣಿ ಫಹರುಗ ಅಲಂಗಳ ಇಂಜಿನ್ ಗೆ ಸಿ ಟ್ರಯಲ್ ಹೆದಮ ಕಮಿಷನ್ ಕುರಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆ ತಕುರವಾ ಫಾವೆ ಅಲ್ಫಾಯಿಲಾ ಇಶ್ರತ್ ಹಮೀದ್ ಹೆಮ್ವೆರು ನೀಮಾ ಇಶ್ರತ್ ಹಮೀದ್ ಮಿಹಾರ್ ಹುಣ್ಣವಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಗೆ ಮಗಾಮುಗ ಖಿದ್ಮೆ ಫೆಟ್ಟಿವಿ ಫನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ನವಾರ್ಸ್ತೆಕ ಅಡ್ಡಿಯ ಫಹೆಗ್ಗ ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ಗೆ ಮಗಾಮು ಮಿ ಬೇತ್ವೆದಿಯ ತಿರಿಸ್ ಅಂಗಾರದುಗೆ ದಿಗು ಮುತ್ತತಗ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಗೆ ತಫಾತ್ ಮಗಾಮ್ ತ ಫುರುವಾಫಾವೆ ಇಶ್ರತ್ ಹಮೀದಕಿ ಮಾಲೆ ಬೈನ ಲಗುವಾಮಿ ವ್ಯಾಗ್ ಬಂದರುಗೆ ವ್ಯಾಗ್ ದತುರುಪತರುಗೆ ಸಲಾಮತ ರಕ್ಕಾತಿರಿಕಮ ಬೇಣುವ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡೇಟಾತ ಏರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಶಾ ಪೈಲಟುನ್ನ ಶಾ ಏರ್ ಲೈನ್ ತಕ ಶಾ ಅದಿ ಮೀನುಂ ವೆಸ್ ಮಿ ಖಿದ್ಮೆ ಬೇಣುವ ಫರಾತಕ ಫುರಿಯಮಕಾಮ ಎಕುಗಾ ಫೋರುಕದ್ದೆಮು ಗೆಂದವಾ ಬೇಫುಳೆ ಅಲ್ಫಾಲಿಲಾ ಫಾತ್ಮತ್ ಸೈದಾ ಕರಂಕಾಗೆ ಸೀನು ಫೇದು ಫಾತ್ಮತ್ ಸೈದಾ ದಿವೆ ದೌಲತ ಖಿದ್ಮೆ ಕುರವಂ ಫೆಟ್ಟಿವಿ ಅಡ್ಡು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಖಾತಿಬಾಯ್ಗೆ ವಜೀಫಾಯಿನ್ ದಿಹೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನವಾರ್ಸ್ತೆಕ ಅಡ್ಡಿಯ ಹತರೆಗ್ಗ ಮಿಹಾರ್ ಹುಣ್ಣೆವಿ ಅಡ್ಡು ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಇದಾರಾಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಮಗಾಮುಗ ಖಿದ್ಮತುಕ ಮಿಹೇದ ಕುರವಿ ತಿರೀಸ್ ಅಂಗಹರವ್ವರ ದಿಗು ಮುದ್ದತುಕ ದೌಲತ್ಗೆ ಎಕಿ ಇದಾರತವಗೆ ತಫಾತ್ ಮಗಾಮ್ತ ಫುರುವಾಫಾವೆ ಫಾತ್ಮತ್ ಸೈದಾ ಎಮ್ಮೆ ದಿಗು ಮುದ್ದತೆ ಬಂದಿಂ ಖಿದ್ಮೆ ಕುರವಿ ಅಡ್ಡು ಅತಳು ಗಮ್ ಬಲಹಟ್ಟ ಯೂನಿಟ್ಗ ಮಿಗುತುಂ ಕುರವಿ ಮಸೆಕ್ಕೆತವಗೆ ತೆರೆಗ ಇದಾರಿ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಕಂಕಂ ಹಿಮೆನೆ ಅದಿ ಫෑಸಾ ಬೆಹೆ ಕಂತತ್ತಕ ಮುಸಾರ ದಿನುಮ ಫෑಸಾ ಬಲಾಗತುಮ ಫෑಸಾಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬೆಲೆಹೆಟ್ಟುಮ್ಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ ಕುರವಾಫಾವೆ Police Corporal retired Ibrahim Ali Machangoli Mimas. Police Corporal retired Ibrahim Ali diva hidawlata khidme kuravam fettevi sifange mihege wazifaga fana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم रस्मियात के शरफ मेहमान मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ट्रेड ऑनरेबल मोहम्मद साईद कैबिनेट मिनिस्टर ना मजलिस मेंबरों HDC के चेयरमैन HDC के मैनेजिंग डायरेक्टर HDC के बोर्ड मेंबरों आदि वडागन तिब्बेवी एम्मेहा इज़्ज़तरिंग अस्सलाम अलैकुम. Good evening and assalamu alaikum. We are truly honored to welcome today our chief guest, Minister of Economic Development and Trade, Mohammed Said, Cabinet Ministers, members of the Parliament, Chairman of HDC, Managing Director of HDC,
board members of HDC, and esteemed guests. Ade Mire Bevige Mida Kulagada Rasmiataki Transforming Tomorrow HDC ge key projects launch kurumuge has rasmiyat. Migotung Rajye ge Taraqi ge Tarih Badal Kollane Gina Bodeti project take Mire ge Haflaga ala launch kuravigendan. Hafla Taraf Kodinum, the mi number Kuria Migendani Argon Tolal. Tonight's grand event, Transforming Tomorrow, marks the launch of the key projects of HDC. My name is Maisha Asif, and it is my pleasure to guide you through this evening's events. Kuriyamyati mihaflage emme has number. A HDC ge key projects rasmi ko launch kuru. Mi number furiham koddeuma agun varang adabir kamaiko. Mi Danawalani, Mi Rasmiyat Ge Sharaf Ver Mehman, Minister of Economic Development and Trade, Honorable Alfalil Muhammad Saeed, Adi Arihuga HDC Ge Managing Director Ibrahim Fazul Rashid. Now we have come to the highlight of the evening, the official launch of the key projects of HDC. It is my pleasure to invite Minister of Economic Development and Trade, Mohammed Saeed, accompanied by the Managing Director of HDC, Ibrahim Fazl Rashid, to lead us in this significant moment. Over the past 23 years, Housing Development Corporation has built a remarkable legacy, transforming man-made islands in the Maldives through ambitious visions and innovation. We are redefining quality living to drive our nation's progress by launching the vision of our President, His Excellency Dr. Mohammad Muiz. Mi mihatanang hikke emme bodubing emme ras bodubing mitanang audumeng kiani ras made. The housing crisis in the Maldives has long required a strategic solution. In response, His Excellency Dr. Mohammad Muiz initiated the reclamation and development of Ras Male, the beginning of the nation's most extensive land reclamation project. Initiated in late 2023, Ras Male is 3 times the size of Hulu Male. $1 first housing unit a gocha flat himene gota mi development ge terega mi gaim kuruma plan kore famivani. Plan to accommodate a population of 325,000, providing 65,000 housing solutions. This eco-friendly city will combine strong infrastructure with diverse commercial opportunities and job opportunities, paving the way for new homes and vibrant communities. With Ras Male underway, we are creating unique living experiences, enriching tourism, introducing new opportunities and experiences, and integrating innovative solutions in Hulu Male and beyond. Farukolufushi Gated Community. The demand for luxury living in Hulu Male arises from its unique natural beauty and urban convenience. Just a short distance from the bustling Male lies a retreat with modern amenities for those seeking an elevated living experience. Strategically positioned on the very site where the original Farukolufushi resort once stood, introduces luxury living within a gated community in Hulu Male, harmonized with the ever-stunning event space of Farukolufushi. Through our President Dr. Mohammad Muiz's ambitious vision, we are bringing you to a lifestyle of new heights that goes beyond mere housing. On the outskirts lies a tropical retreat, a 5-story hotel in a slice of paradise. This is a prime location offering an exceptional lifestyle. These luxury homes and retreats together contribute significantly to our economic growth, paving the way for new job opportunities and enhancing Hulu Male. Row houses. Located in the heart of Hulu Male Phase 2,
offering a unique living experience like no other. Here, stunning design meets island paradise with two distinct, breathtaking views. These private homes are equipped with an exclusive clubhouse and pools enhancing the living experience, offering a lifestyle enriched by leisure and community. Residents gain access to wellness facilities, fostering a culture of well-being. As row houses enhance the neighborhood, they elevate community prestige and modernization. Row house development paves the way for job opportunities in clubhouse, gym, restaurants, and service management. This commitment to local employment strengthens the economy and provides meaningful work for our residents. We are proud to present our President, Dr. Mohammad Muizzu's pledge of homes that create vibrant neighborhoods, ensuring a lifestyle filled with luxury and happiness. Modern prefab homes. We are introducing modern prefab homes, an alternative solution to conventional housing. A promise of our President, His Excellency Dr. Mohammad Muizzu, in providing numerous homes within a short time and meet the demands of the people who would like a cost-efficient and modern home. These homes represent an innovative option for the Bimveria housing scheme, providing a solution to meet our community's needs. Versatility of these homes offer greater design customization based on specific project needs. It can be easily modified on-site without compromising structural integrity. Homes can be built quickly with minimal cost, making it easier and convenient for families. Social housing projects. His Excellency Dr. Mohammad Muizzu envisions housing as a key solution to effectively resolving the challenges faced by the people of Maldives. He strongly believes that it will work collectively to address all the challenges our country faces. Introducing two new social housing projects, one featuring 1,700 social housing units and another providing over 400 social housing units. With a mix of 2 and 3 bedroom options, it ensures that living spaces are accessible to a wide range of income levels. Supporting economic growth by incorporating designated commercial spaces that attract local businesses. This not only stimulates economic activity, but also offers residents convenient access to essential services, reducing the need for residents to travel far. These new social housing projects will create a complete living environment that prioritizes convenience of our residents. Parking building. A transformative initiative by our President, Dr. Mohammad Muizzu, to address Greater Mala region's parking challenges while emphasizing that renewable energy will define the Maldives' future. He expressed complete confidence in the government's ability to achieve these goals. Solar-powered green parking buildings will reflect this commitment to eco-friendly urban development, paving the way for a sustainable future. Strategically positioned are 15 parking buildings, thoughtfully located in Hurumale, ensuring convenience and accessibility for residents and visitors. Our vision is to create a seamless parking experience with over 4,000 spaces and advanced smart parking solutions for short and long-term needs. This initiative aims to ease traffic congestion, reduce parking shortages, and streamline vehicle registration in the Greater Mala region. Accessibility is a priority, featuring dedicated PWD parking and convenient EV charging stations. This initiative goes beyond providing parking spaces. They are vibrant lifestyle hubs distributed to each parking building, featuring rooftop terraces with a variety of restaurants, recreational amenities including tennis, skate park, mini golf, gym, and rock climbing. It's the beginning of a better connected Hurumale, one that thrives on innovation, convenience, and community. Isle Adventure Park. From the moment you arrive here, it's excitement and exhilaration. Every corner of this thrilling park is designed to keep your adrenaline pumping. We are bringing you an energetic, buzzing adventure featuring an array of attractions, perfectly aligned with our President's pledge to provide locals with diverse entertainment. For those who love speed, the racing track invites you to test your skills against friends, while the drift track offers a unique experience
where you can showcase your drifting abilities. For the little adventurers, the go-kart trek and RC trek provide an exciting adventure. Skaters can enjoy an exhilarating experience. Paintball and a kids circuit. Isle Adventure Park features a water theme park, offering everything from splash pads and wave pools to thrilling rides, attracting both adventure enthusiasts and families. This development enhances the Maldives' reputation as a diverse tourist destination, making it an ideal getaway. Our operations will create numerous employment opportunities in facility management, maintenance, and event coordination, fostering local job growth and supporting our economy by paving the way for local businesses to cater to food and beverage outlets, transportation, and retail shops. Embrace the thrill, connect with others, and discover the magic of outdoor fun in Hulumale. History Center, a heartfelt tribute to the seafaring spirit of the Maldivian people, the children of the sea, and their enduring bond with the ocean, is our President Dr. Mohammad Moise's promise. For the first time in our island nation, we are proud to introduce a history center that narrates the epic saga of our rich and storied past, enriching the location of Hulumale Central Park. Inspired by the traditional Maldivian sailboat, Dorni, its graceful, rippling form mirrors the elegant curves of a boat gliding through the ocean, while its facade, adorned with sail-like features, captures intricate details drawn from our maritime heritage. As you step inside, you embark on a journey of the Maldivian history, pre-Islamic, Islamic conversion and Sultanate, colonial and European influence, independence and modern. Engage with interactive exhibits that allow you to delve deeply into the Maldivian story. We are cultivating an enriching environment that offers a multitude of benefits to both visitors and our local community, enhancing educational opportunities and attracting both local and international travelers while supporting local talent by offering them a space to showcase their work. This is more than just a history center. It is a place where the spirit of the Maldivian people lives on, inspiring generations to come. Novelli. As we unveil our stunning luxury homes, we invite you to explore elevated living, a part of a larger vision for a thriving community. Located in the lagoon of Galufal, just a short trip from Male and Hulumale, Novelli offers luxury homes surrounded by the blue seas of the Maldives. One step away lies the pristine white sandy beach, where you can enjoy delicious meals while soaking in the brilliant hues of sunset and sunrise. A place dedicated to promoting a healthier lifestyle and a cherished community. Novelli features commercial outlets for everyday needs and presents a remarkable opportunity for the mice market. Our initiative to encourage spaces for the mice market is inspired by the vision of our President, His Excellency Dr. Mohammad Moise. As a premier destination for exclusive private island experiences, economic diversification and growth are at the forefront of our mission. By expanding the luxury, real estate and tourism sectors in the Greater Male region, Novelli attracts high-net-worth individuals seeking unparalleled privacy and upscale holiday experiences, and an opportunity to invest. Novelli positively impacts local businesses. As demand for services and products rises, nearby suppliers, restaurants, transportation services, and retail shops thrive, fostering a vibrant community where both visitors and locals can flourish. Kinaria, our little slice of paradise, a place where families, friends, and loved ones gather for the simple joys of life. Now, we embark on a renewal journey to enhance its natural beauty, preserve its charm, and create new memories. We are reimagining our beloved picnic island. A promise made to the nation by our President, Dr. Mohammad Moise, where enjoyment brings our communities together. 15 minutes from the Greater Male awaits a stunning destination.
Kinaria boasts 4 unique islands, each with its own charm. Integrated Tourism Island. An island dedicated exclusively to private guest houses, with each guest house featuring direct beach access, truly sets itself apart as a serene paradise. These guest houses provide stunning views, while restaurants afloat on the blue sea offer a unique dining experience found nowhere else. For water sports enthusiasts, the island offers exhilarating activities like kayaking, snorkeling, and paddleboarding right at the water's edge. The charm of guest houses lies in its ability to enhance the region's tourism appeal by offering unique experiences across the 4 islands of Kinaria. Fostering a vibrant tourism sector, we support local businesses and stimulate economic growth, leading to the creation of numerous job opportunities for residents across various industries, ultimately strengthening our community. Here, we don't just welcome tourists and locals, we cultivate opportunities that resonate through the entire region. To support this development, a dedicated team retreat is established here for docking facilities, recreation, and accommodation for staff. This island will feature well-designed living quarters that prioritize comfort and well-being, creating a supportive environment for staff to help ensure the best service for all the visitors of Kinaria. Just a short stroll from the Integrated Tourism Island lies the Entertainment Island. Entertainment Island. Bringing a brand new experience unseen in Maldives, this island is dedicated entirely to fun and entertainment, inviting visitors to immerse themselves in a world of excitement. Entertainment meets joy here with water slides leading to movies under the stars. Entertainment Island presents exciting activities including water world, wave pool, paintball, and a gaming arcade. Strategically located in the Greater Mala region, Entertainment Island is easily accessible to visitors from nearby resorts and surrounding local islands. As our island flourishes, so do the local businesses that form the backbone of our economy. Opportunities thrive in the island for local collaboration among SMEs and new job openings. Entertainment Island fosters economic growth by attracting tourists and tapping into niche markets, bringing people together in a vibrant community. The premier facilities of the island are primed to attract events and competitions. Entertainment Island is more than just a place to visit. It's a thriving community that celebrates adventure, supports local businesses, and embraces the spirit of togetherness. Camping Island. Introducing the first ever camping island in the Maldives, where exhilarating outdoor adventures await amidst the beauty of nature. This unique destination promotes unity and connection with the environment, offering activities like outdoor camping, bonfire, trails. Our dedicated space is designed specifically for scouts, guides, and various youth organizations, creating an environment that promotes outdoor education and skill development. We are focusing on empowering local schools and communities to shape brave and resilient leaders who can tackle challenges with confidence. We aim to inspire the next generation, ensuring they are equipped to thrive in an ever-changing world, much like the alphabet cones that inspired the name Kinaria. The shell's unique charm, vibrant beauty, and colorful spirit. Visitors of Kinaria, we can't wait to welcome you. SME Building presents President Dr. Mohammad Moizu's commitment to empowering local businesses and nurturing entrepreneurship as essential drivers of our nation's progress. Designed to support small and medium enterprises, it offers shared resources and a collaborative environment, fostering creativity and connection among entrepreneurs. This vibrant workspace will create numerous employment opportunities through its commercial outlets and tenant companies, contributing to local job growth and prosperity. With bustling cafes and commercial spaces, SME Building will stimulate the local economy, generating a positive effect throughout the community. Experience the epic benefits of this dynamic space where innovation meets our people. Smart Warehouse Complex.
Welcome to the future of logistics in Maldives, where every square meter is designed competently smart and sustainable, reflecting the vision of our President, His Excellency Dr. Mohammed Moise. Powered by IoT, efficient distribution and optimized operations, catering to a wide spectrum of needs, strategically placed for easy access to Greater Mali. By providing essential infrastructure such as cold storage for perishable goods and ample warehousing for inventory, the Smart Warehouse Complex supports local businesses. Our facilities enhance operational efficiency and help reduce costs, empowering businesses to compete effectively in the market. As we enhance the region's infrastructure, we attract investments by increasing the area's appeal to businesses seeking dependable warehousing and storage solutions. Industrialists of Maldives, transform your business with us. Scenic City. Imagine vibrant streetscapes, welcoming gathering spaces, and shaded pathways that make daily life more comfortable and encourage a sense of community in Hulumale. This transformation goes beyond just beautification. It's about redefining our city's livability. With murals, interactive sculptures, sustainable green spaces, and interconnected jogging and biking paths, we are creating a seamless, vibrant environment that supports wellness and inclusivity for everyone. The vibrancy of the city will extend to its economy as these projects foster dynamic commercial activities, benefiting local business, creating job opportunities, and adding a new layer of economic vitality. HTC Building. Introducing the new office building of Housing Development Corporation. This building will not only serve as a workspace for HTC employees, but also integrate commercial spaces and public areas, enhancing the experience for both staff and visitors. The building will include a training center, recreational areas, daycare, experience center, exhibition and parking spaces. Our vision is to create a modern, efficient workspace where innovation prospers and blends with function. The architectural concept for the office building is rooted in a harmonious blend of greenery, vertical connection, and openness. This development aims to set a new standard for modern workplaces, combining functionality, flexibility, and accessibility. Knowledge Park. Addressing the growing demand for educational institutions in Greater Mali, Knowledge Park will create a center that will transform the learning experience for students. Featuring a specially crafted structure to house a variety of institutions, offering dedicated facilities, including a management office, tutorial rooms, lecture halls, staff room, meeting room, and laboratories, all designed to support a wide range of education. The Knowledge Park will also feature student hostels, thoughtfully designed to enhance the quality of students' living spaces. These modern, comfortable accommodations aim to create a supportive and enjoyable environment for students' activities. This park is set to become a vibrant hub for learning, innovation, and collaboration in Hulumale. We are proud of our talented team for the successful inception of these sustainable solutions and mega projects, all accomplished entirely in-house, enhancing the Maldives' reputation as a premier travel destination, shaping spaces that aspire value among our residents and visitors, and safeguarding our well-being and accessibility. Together, we are transforming tomorrow. शुक्रिया मिनिस्टर लॉन्च कुरेवनो HDC के की प्रोजेक्ट्स तवगे तफसील कोमे बेफ्रेगे मेजमती गवा QR कोड स्कैन कोल्लुमुंग मिहार फिनियोडानवाने अदी मी QR कोड मेदवेरिको मी प्रोजेक्ट virtual को वेस बल्लवाले वेने. Thank you, Minister. Now that you've had a chance to see our key projects in action,
We invite you to scan the QR codes placed on your tables to explore further details and take a virtual tour of our key projects. Demyati Mihaflaga Iftitah Kuravunu Mashruta Furihama Koddevuge Emme Iskon Ulva Farang at the HDC ge Managing Director Ibrahim Fazul Rashid ge Wahak for Dekevung Ibrahim Fazul Rashid. Next, we will hear from the Managing Director of HDC, Ibrahim Fazul Rashid, the person enthusiastically leading these key projects. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. HTC के key projects के हफ्ता अलगुन में दावत देवें वडान ने भी अलगुन में के शरफ फरी मेहमान Minister of Economic Development and Trade मोहम्मद साइद वडान ते भी minister दौलतों के पार्लियामेंट मेंबरों एम्बेसडर्स आदि एसटीसी के बोर्ड मेंबरों आदि मी हफ्लाया वडान देवी हुरिहा बेफुलों दुरा गातुम मी हफ्ला बल्लो मंग आदि अडल्सो मंगेंदवा हुरिहा बेफुलों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आदि मी रेकी वेतवेदिया थेवी सहर थेरेगा थरग्गी गेरोंगा हाउसिंग डेवलपमेंट कोऑपरेशन कुरमंगन्ना सिलसिला मसक्कत के थेरेंग आ बाबे अलगुन में फशारे एसटीसी के बेलम के दशुगा ओय रत्ताओ के तरग्गिया दुरु रास्ता प्लेना है को मी कुंफुनिंग कुरमंगन्ना मसक्कत के तेरेंग मेरे इफ्तिताह कुरेबी के मीडियाई अनेक कावेस कुरियोंगे मुस्तकबल गा मी कुंफुनिंग के कुरिया गेंदियों में निम्मा फवा मुलिंग आ बिया मशरूत के मी मशरूत का एक ही का गाँव में इक्तिसादा तरग्गिया और हरुफेत्तंग उफुली हुलमाले के रई तुंगे दिरी उलमा फसेह फुर्सत के लिपगिन दान कमंग अलगुन उम्मीद कुरं मेरे अलगुन में तफात एक एक दायरा तकुं अलगुन में मी इफ्तिताह कुरेवनो मसक्केत की जुमला गोतेगा एसटीसी के कुरियरुमा आदि मी हुलमाले ग दिरिउले हुरिहा रायितुन्ना फसेह कुरमा आदि व्यापारी वेरिना खास गोतेगा फाही फुर्सत के मी प्रोजेक्ट गालीगा फाही को दिनु अलगुन में कोम्मे दिमाला का बलाली का मुगावियस अलगुन मेंगे मिवा गुत्तुगो में इफ्तिताह कुरेवनो की प्रोजेक्ट हो के तेरेगा कोम्मे दिमाला का अलगुन में बलाली का मुगावियस फेन्नानी कोम्मे दिमाले का अलगुन में अलियाल वाला फा ओइत्तं हाउसिंग न बेली का मुगावियस आदि एगे तुरुं व्यापारी रोगों हुरी फुर्सत का बेली का मुगावियस एंटरटेनमेंट का रोगों हुरी फुर्सत का बेली का मुगावियस मीगे कोंग में कमिंग अलगुन में तरतीब को फवानी एसटीसी के डेवलपमेंट आदि एगे तुरुंगे राई तुंगे विंदा अलगुन मेंगे व्यापारी वेरिंगे विंदा एक बे वागोत के मती हम एगोता राज्य की इज्जत रईसुल जुमहूरिया रईस डॉक्टर मुइस इफ्तिताह को देवे रस्माले प्रोजेक्ट की कुरियंगे जीव तक बिना वेगिंग अन्ना नुनी बिना कुरेव मुंदाने वरुगद रस्माले फस्तोलस फस्सास हाउसिंग यूनिट आदि तिंस्तेगा फंसास वरक आबादी नुनी पॉपुलेशन का अमास को गेंग अलगुन में मी फशाफा व मसक्के माडु जिहुम फहुगा आदि हकदो अलगुन में अल्लाह फशाफिम मियोरगे बोर्ड प्रोजेक्ट कुरिया गेंदारो गोंजी हुंता कुरी मतिवे ए गोंजी हुंता हल्लु कोफा मियदो अलगुन में मी फशागती अनेकावेस आ हिसाबकं आ मिश्राबकं अजुम कंडालागे अलगुन में एसटीसी के मुवज्जफों अलगुन में अजुम का बदले नादे अलगुन में कुरा मसक्कत का बदले नाद अलगुन में कुरा मसक्कत की रही तुन्ना हिदमे कुरुमुगे मसक्के रही तुन्ना आदि अलगुन में दरिंगे दरिन्ना फाही फागति मुस्तकबल होदा दिन मटका कुरेवे मसक्कत अल्लाह इराद फड़ा एकीगा अलगुन में रईस डॉक्टर मुइज के ए वाउदु फड़ो रानून रानंग अलगुन में इराद कुरेविया फुद्दा निम्मानो हम मिया एकीगा अलगुन हम मिहिंग दन्नवाला यारुगा अलगुन हम मिवाहा कवेस इशारा को लंबेनोवे बीमबेरिया स्कीम के दशुं एरुगे बावर कंडुन्ना फलुन्ना गोति तक देवी गेंदिया हुलमालिया बस एक तेरेंग एब्बा ऐसे भाई हुलमालिया के फेस तिनेंग हिक्कु मुगे मासे के तमेदा हमें मर्जी फॉइकंग अलगुन मैनेजिंग डायरेक्टर के हैसियत तुंगा बोल कुरा एक गोंजी हुन तकेंगे बहुरी
එහෙනම ඒ ගොන්ජිහුන් තකා එකීග අලුගොන් මේ මියදා හැම කුරමුන් ආ මසෙකතකි STC ඒගේ ජාතුගා ඒ වානෙග නුනියා එන් හිසාබෙගේ හිෆේටු මට්ටකා කුරවන මසෙක්කේ අලුගොන් මෙන් STC හවාල් වෙකින් නුනි මිසරුකාරුන් සරුකාර හවාල් වෙකින් ආයරුගා බොඩති ගොන්ජිහුන් තකේ කඩත් කුරම ෆෝ මියදු හිසාබන් මි ආදුන් එමෙ අලුගොන් බිම්වැරියා ස්කීමගේ හුළුමාලේ ෆේස් තිනෙගේ රයිතුන්නා ගෝති ලිබි ෆෝරි රයිතුන්නා දේංගෝ යගින් කමකි දාදි අවහන් ඉරාත් කුරවියා අලුගොන් මෙන් එමසෙක්කේ වෙසි ඉරාත් කුරවියා අලුගොන් මෙන් ෆෂා අදි මියන්නාහරුගේ ජනුවරිගේ නියද තිබේෆොන්නන් එ හග්වා ගෝති ත දිනුමගේ මසෙක්කෙත්තන් අලුගොන් මෙන්ගේ ස්ටාෆුන්නා ගොලිගෙන් අලුගොන් මෙන්ගේ බකුරිය ගෙන්දමොවේ ඉරාත් කුරවියා එකම වෙස අලුගොන් මෙන් අල්ලාහ් ඉරාත් ෆලායිකීගා අලුගොන් මෙන් කාමියාබ් කුරානෝ හම මියායිකීගා අලුගොන්ගේ දන්නවාලන් බිම්වැරියා ස්කීම්ගේ තෙරෙන් අලුගොන් මෙන් ෆාහග කොල්ලන් ජෙහෙ මී කී ප්‍රොජෙක්ට් එකක තෙරෙන් අලුගොන් මෙන් ඉෆ්තිතාහ් මි කුරි ප්‍රිෆොබ් හෝම්ස් දාදි ෆහුන් එකකද්දු සරුකාරුන් ඉලාන් කොෆි 1% ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් උග තිබේ ෆොන්න නොනියාමම් හවුසින් නීඩ් ඔය ෆරාත්තක නොනියා ගෙදරු ඉමාරයක් කුරම් බේනුවා ෆරාත්තක නුකුරවි හුරි ෆරාත්තක නොනි මස්රුවගේ ගොතුග වෙස් 1% ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් උග මී ලෝන දිනුමගේ ෆුර්සත අලුගොන් මෙන් මී කොම්මෙ ස්කීමක බිම්වැරියා ස්කීම්ගේ තිබේ කොම්මෙ ප්ලොටක අලුගොන් මෙන් මී ෆෝරු කොද්දේ හිදමත්තකකි අලුගොන් මෙන්ගේ ඉන්වෙස්ටරුන්නා ගුලිගෙන් තිබේ ෆුන්නා හේය අගුග මී බෝහියාවහිකම් හෝද දිනුමුගේ ෆුර්සත අලුගොන් මෙන් STC අතුන් එත බෑවර බින්තකේ නුනියාම් බින්තකේ තිබේ ෆුන්නා අලුගොන් මෙන් දීගෙන් අලුගොන් මෙන් මියදු හුළුමාලයේගේ සෙකන්ඩ් ෆේස් අදි කුරියන් වත්තාගා තර්ඩ් ෆේස් එන් හාලත අලුගොන් මෙන් නගේ ෆෙනේ අලුගොන් මෙන් ජෝනි ෆලුන් ගෝති හික්ක water network current network view algon men badal kuran jehunu ekam mes algon men metani kuramu tartib kuramu tibefon nan oi fursatata no niyamon etanuga tibefon na ge elumattaka kuran jehe maganu maseketta algon men kuramun ebagenda mige terega hama midennevi fena nardamage wahaka highlight kolla eruga adi mige iturun ehen kantatta vese bahuri mige iturun mige komme kamaki fasa ikuleve kantattakkan algon men urihem men dena hunnan current view gali kamugavias fenuga network gali kamugavias road ge masekke kuri kamugavias adi etaga gpon network eli kamugavias mige komme masekkete ki faasa mige terega ekuleve kantata algon menge media faait vede dosta hoga algon media yi bank taka adiyege turun investor on nayakiga mikankan hallu kur mattaka masekke kuramu miedo algon yagin kama yakiga algon dannawan kere algon men adi bin nohikki ok kamugavias mige komme kamen algon men mitibi mihar tartib kureifa algon men fasa hodane magu algon men miedu mitibi tanavas koggen ehmima irad kureviyamo algon men ehua fenoga tibeflonge ehua fenoga algon men misarukaron STC algon men kula jassana SOE office building na SME building takan algon men me hulwala fursataka kives hagi gatuga kudi adi medu fantige vyafaritaka kuriyan oi tanga aguheyoko ebeflonge office gaim kon ebeflonge vyafarita fulakur mattaka libe fursatake ki project oga terega mikam mesalgon me fahaga kofavane mige miedu yulan kore gina mashrutaka ki kuriyan wettanga algon men expression of interest ge zariyan huriha investor on algon men hulwalane fursatake hama ya ekiga STC ge tarihuga alam STC ge zamani office building imarak kureven ebeje algon men visnala algon menge muwazzafun adi ege turun algon men beeru duniyage eki mati fantige investor unna eki algon men baddal kurayaruga algon menge office uri halata deterego es algon men visnala je ehmi ma rasmalika hala bodu masruwen algon men ala fashaganegen kuriya dairuga STC ge imarata kives adi beeruge investor unna marhaba kiya adi raytunna ves marhaba kiya imarata ke gotuga algon men tayyar kuran ebaje muwazzafunna fasehan etanuga diri uleve noniyam masekke kurebe fahi fursat takaka office building wanje ehmima ekankam ves algon men ege terega algon men himanala mi key projects ege terega himanala fa ege masekke ves algon men fatta investor ge hodumage masekke tan ga ganda kan nimi fa wahaka hama mi fursatu ga algon yulan kolla mi komme kamen algon men tartib kura eruga hulumalege development an anna eruga duasfi umur duasi befuna elderly care center en elumuge masekketta ves miedu algon menge terega adi key projects terega nuhemenun kamuge ves eba kuriyadde mi CSR ge gotuga algon men negi project ge CSR ge gotuga algon men kura masekkate
එමෙම මිකාල කොම්මේ මසෙක්කතෙගස් අල්ගොන් මෙන්න එකීගා ඩිවලොප්මන්ට් ප්‍රොජෙක්ට් එකෙන් හදා කොම්මේ මසෙක්කතක එකීගස් CSR ඉනිෂියේටිව් එක මිහාර කුරියගෙන් දන් ජෙහෙනේ එයි අල්ගොන් මෙන්ගේ කොමියුනිටි අල්ගොන් මෙන්ගේ රයිතුන්න ಹಾಸ ಗೊತ್ತೆಗ್ಗ ದಿರಿ ಉಳವೇನೆ ಮಗು ನೋನಿಯಾಮು ತಣವಸ್ಕುರುಮಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗಳಿ ಫಿಯವಳೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಗಮಟ್ಟಕ ಮರುಹಬಾ ಕಿಯುವಿಕ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಹುಷೇಳಿ ಹುಷಳುಮ ಮರುಹಬಾ ಕಿಯುವಿಕ ಮಟ್ಟಕ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರು ನಮ್ಮ ಫುರ್ಸತುಗ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಹಮ ಶುಕ್ರ ಅದ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇನುವೆ ಹಮ ಯಾಕೀಗ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ರೈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಕೆಗೆ ವಾಹಕ ಕೆಂಪೇನ್ಗೆ ದೆಕ್ಕಿವಿ ಹುಳುಮಾಲೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಮಾಲೆ ರೀಜನ್ಗ ಮೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ತ ನೋನಿಯಾಮು ವೆಹಿಕಲ್ ತಕಂಗ ಡಿಮಾಂಡ ಮೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಹಲ್ಲು ಕೊದ್ದೆವಾಣಿಕಮ ಬಹುದು ವಡನವಿ එකන් අලුගොන් මේ මේදවානි ෆට්ටාව ඊෝ යන් හුළුවාලයාගෙන් ඉන්වෙස්ටරුන් යන් අලුගොන් මෙන්න ලිබි ෆෙබෝරි තින් ඉන්වෙස්ටරෙන් අලුගොන් මෙන්න ෂෝට් ලිස්ට් කොරේ ෆයිබයි අදි කුරියන් වේ මුස්තක්බල්ගා ඉරාත් කොරෙවි යාමු අලුගොන්ගේ උම්මීදකි කුරිහා කමෙ රංගල දාකමු ගවන්යාමු ඩිසෙම්බරු නිමුගේ කුරින් අලුගොන් මෙන් මේ පාකින් බිල්ඩින් තන් එළුමට්ටකා එෆරාත්තක ඉන්වෙස්ටරුන් නායකීගා හවාලුකොන් ආමරයිතුන දායිමී කොම් මීගේ කොම්මೆ බිල්ඩින් එක එබේ ෆරුන්ගේ කාරු නිදාලානේ ජාග අලුගොන් මෙන් තනවස්කොත් දෙන නිදාලානේ ජාග තනවස්කුරුමකි එබේ ෆොන්නන් එපාර්ට්මන්ට් විකා උසූලුන් අලුගොන් මෙන් කුරියන් වෙත්තාංග යුලාන් කොග්ගෙන් කුරිය ගෙන්දා කම එක්කමුගා වීනම වෙස් දන්නවාලම් බේනුම් වනි මීගේ කොම්මೆ පාකින් ස්ලොට් එක බල්ලවෑ ගන්නවා බේෆලක උමරකන් එබේ ෆලගේ කාරු එතා පාහ කුරුමුගේ ජාගලිබේ डी रजिस्ट्री कुरुमुगे फुरसत बदिबे बेणुं इरोको एबे फलगे वेहिकल डी रजिस्ट्री कोफा आ वेहिकल लेंगे तना रजिस्ट्री कुरुमुगे फुरसत तना वसेगे मी अल्गोन में मिकंकन स्ट्रीमलाइन कुरमों अन्नगोय मी अल्गोन में इस्तिमाई गोतुन्ना अदि व्यापारी गोतुं अदि एगेतुर रैतुन्ना दिमाय फवा मसल तकं हल्लो होदा गोतकी एमि मध्य मेහෙට්ටෙනෙවි දායිමි කමෙගේ ගොතුග මිකන් අල්ගොන් මෙන් ෆෂය ගන්නානම් ෆෂය ගන්නා යරුග එතනුගේ රූෆ් টොප් එක කංකමුග අල්ගොන් මෙන් බේනුම් කරා මිකි ප්‍රසෙන්ටේෂන්ස් සකොන්ති බේවන්න ෆෙනි වඩන්නවන් එමි ම එකංකම් වෙසම අල්ගොන් මෙන් හම අල්ගොන් හම අලියලවාලම් බේනුම් වේ වෙයා හවුස් ගේ හිදමතකි මිහාරු අල්ගොන් මෙන් තෆාත් වෙකි රොංගක නොනිය ලෙවල් එකකින් දන්ජේ කමෙ අල්ගොන් මෙන්ගේ මිහාරුගේ වෙයා හවුස් සිස්ටම් ඉතුරු ෆන්තියක බදල් කොෆ මේ වකි සිස්ටම් එක ගායම් කොගෙන් වෙයා හවුස් तरतीब कुरेवेन कं अल्गोन मेंगे की प्रोजेक्ट सकु मेस अल्गोन में युलान को फमी वनी ए वेस इन्वेस्टर अल्गोन मेन लिबी ए मासेकेत वेस मियोगतो कुरियंग ए बदे कुरियंग वत्तागा मी वेहा हाउस के व्यापारी वेरिन नंगई फुर्सत की मीगे वेहा हाउस के खोम्मे तनेग्गा प्लॉटेग्गा ए बेफुलंगे व्यापारी मुदा रक्का कुरुमगे फुर्सत अल्गोन में यगिन कोदेनी ए बेफुलुम मित हुಳುಮಾಲೆಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಗ ಆಸ್ ಅಮಿಲ್ಯಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕುರುಮಗೆ ಬದಲುಗ ಮಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವೆರಿನ್ ನಂಗ ಅಲ್ಗොන් මෙන් ಮಿ ಫ್ರಿಹಮ ಕೊದ್ದೇನಿ ಫಹಿ ಫುರ್ಸತಕಿ ಎ ಬೇಫುಲ್ ನಂಗ අල්ගොන් මෙන්ගේ එසෙට් එක නොනියාම බිල්ඩින් එක එබේ ෆෘන්ගේ මුදා රක්කා කුරෙවි ෆසේහ තනවස් ෆුර්සතක මීගේ තෙරෙන් ෆහිවෙගෙන් අවුන් ඒ අල්ගොන් මෙන් STC කුරා උමීදකි ෆර්ගොල් ෆොෂීගා දොස්තකේ වෙජ්ජේ ෆර්ගොල් ෆොෂී STC ගේ බෙලුමුගේ දර්ශක ඔන්නත ඉවෙන්ට් ස්පේස් එකේ බේනුමගේ ගොතුගා එතම් බාබා ඔන්න උතුමකි හගීගතුගා STC යත් කොළු ජේ කමෙන්නු එවරුගේ බොඩු වැලියු එසෙට් ඒගේ ජාතුග එගොත බාවාෆ පාකුරු හුස්සකෙන ඉවෙන්ට් ස්පේස් එක බාවාෆ ඔතුමකි ඒගේ ජාතුග මේ ඉකොනොමිකලි එහා වයිබල් කමකන් අල්ගොන් මෙන් නොදෙකේ හැම ගෑමස් අල්ගොන් නොදෙකේ එහෙම මෙතන් අල්ගොන් මෙන් ට්‍රාන්ස්ෆෝම් කුරණි රෙසිඩෙන්ෂල් විලාය මිඩල් නොනිය හයි ලෙවල් ගේ රෙසිඩෙන්ෂල් විලාය නොනිය මේ රෝ හවුස් තකෙන් අල්ගොන් මෙන් තාරෆ් කුරවි ඒගේ තෙරේග මේ ඉවෙන්ට් ස්පේස් ක්‍රියේට් කුරවිගෙන් ඒගේ බේරුග හොන්න ඒරියාග මේ හුළුමාලිය ziyaret කුරා හොටලෙන් ඉන්නන් වජේ එහෙමම හතරුණුනි ෆස්තරීග ಹೋಟೆಲ್ ಗಾಯಂ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಬೇರುಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ನಾಯಕಿಗ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಮುವಾಮದತ್ತ ಫಶಾಗಿನ ದಾತ ದೋಸ್ಕೊಳ್ಳೆ ವೆದಾನ ಬೇರುಗೆ ಹಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ತಂತನು ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಥೀಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಮಿಹಾರುಸ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಕುರಮೋ ಎ ಬಗೆಂದೆ ಮಿದೆನ್ನೆವಿ ಹೊಟಾತವ್ಗೆ ಶೌಗರಿ ಕಮಾಯಕಿಗ ಎಮಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಕುರಿಯಂಗೆ ಒತ್ತಾಗ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಫ ಎ ಫರಾತಕ ಎ ಫುರ್ಸತಕ್ಕೆ ಫಹಿ ಕೊದ್ದಿ ಕಮುಗ ವಂಯಾಮು ಮಿಗ್ರೇಟಾ ಮಾಲಿಯ ಜಿಯಾರೆ ಕುರ ಫತರು ವೆರಿಂಗ್ ನೂನಿಯಾಮು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಿಯಾರೆ ಕುರ ಫತರು ವೆರಿನ್ನ ಫಹಿ ಫುರ್ಸತಕ್ಕೆ ಎ ಬಾದಿ ಅದಿ ಮೀಗೆ ಜರಿಯಾಯಿ ಮಿತನ ಜಿಯಾರೆ ಕುರ ಫತರು ವೆರಿಂಗ್ ಅದಿ ಹೇಗೆ ಇತರುಂ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೇಣುಂ ಕುರ ರಾಜ್ಯ ಬೇರದ್ದ ಫರಾತಂಗ್ ಅಣ್ಣ ಫರಾತವಸ್ ಮಡುಕೊಲ್ಲಾನೆ ತಣೆಂಗ್ ಒತಿ ಎಕ್ಕಮುಗ ವಾಕಮುಗ ವಂಯಾಮು ಎಬೇ ಫೋನ್ ನಂಗೆ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆ ಮಿಯದ್ ಮಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕುರಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯ ದಕ್ಕುವಾದೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಂಟರುಂ ಮಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯ ಬೆಹೆ ಮೌಲೂಮಾತ್ ವರ ಫುಳಾ ದಾಯರಾಗ ಲಿಬಿವಡನ್ನವಾನ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ ನಂಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಫೊತ್ತು ನೆಗೆಂಗ್ ವಂಗ್ ಹುರಿ ಹಾ ಮೌಲೂಮಾತ್ ಇರಾದ್ ಕುರವಿಯ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆ ಮಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಫೊತ್ತು ಮಿ ಇಮಾರಾತುಗ ಎತ್ತಂಗ್ ಕುರವಿಗೆ ದಾನು
දිවෙහි රාජ්‍ය ඒරුස්සුර ෆෙටිගේ මේදා හමයන් ඈගොයි තර්තිබවගෙන් ඈගොයි අලගොන් මෙන් මි ඉමාරාතුගේ zariyain නුනිය මිතනුගේ ඩිස්ප්ලේ කුරේ ෆෝන්න කන්තතෝගේ zariyain අලගොන් මෙන් දිවෙහි ආම රයිතුන් නෂා අදි බේරුගේ ඉන්වෙස්ටරුන් නෂා බේරුගේ ෆතුරු වෙනින් නෂා අදි අලගොන් මෙන්ගේ දරින්ගේ දරින්න මි ෆුර්සතන් අලගොන් මෙන් ෆහි කොද්දිනු උංගන්නා දිනු මට්ටක මිකන් කුරේවිගෙන් අන්නාන් මීගේ රම්සෙගේ ගොතුක දෙනී අලුගොන් මෙන්ගේ දරින්න අලුගොන් මෙන්ගේ තාරීහා බෙහෙ මවුදුමාත්තක අලුගොන් මෙන්න දිමාවේ ෆවෙන් උදුවානුගේ හමදාත්තක අලුගොන් මෙන්ගේ තාරීහු එදුහුම් ෆෂාගේ මේ දාහමයන් ඈ ගොතුගේ තෆ්සීලි මවුදුමාත් ලිබ්බා දිනුමකි අලුගොන් මෙන් HTCගේ හයිසිය HTCගේ මැනේජින් ඩිරෙක්ටර්ගේ හයිසියතුන් හම දන්නවාලා මුහිමු කමෙක්කමුගා වාතීවේ බෝඩ් මෙම්බරුම් මෙස් මිකමත් දෙවි ඉජාබයා එබ්බාරුදුමන් අලුගොන් موظفونගේ නමුගය අදි ඒගේ තුරුන් හම මිකම ශෞගුරෙල්ලවා හුරිහා ෆරාත්තග නමුගා හම වරබඩ ඉවලාස්තරිකම යකීගා ශුක්‍ර දන්නවා අලගොන් මෙන් පාකින් හදාත දොසෙච් වෝටති බැංක පාකගේ වාහක HTCින් ෆාහග කුරාත දොස් කොළවෙච් අලගොන් මෙන් මි ට්‍රාන්ස්ෆෝම් කුරණි ඉරාද් කුරවියා රේසින් ට්‍රෙකක ගෝකා ට්‍රෙකක අදි ඒගේ ඉතුරුන් ඩ්‍රිෆ්ට් කුරවේ ස්කේට් කුරවේ වර්ගේ පාකින් එතනුග හුරිහා වසීලෙත්තක ගායිම් කුරවේන අදි ඒගේ තුරුන් වෝටර් තීම් පාකගේ ෆීචර්ස් වෙසේගේ තෙරේග හිමෙනි එන් අරිමතීගා හොටල් වෙසේගේ තෙරේග එකුලෙවිගෙන් එතන ziyaret කුරා ෆතුරුවරින් කමුගා වියස් අදි කෑරි රඩරෂුන් ආස් එතනුග මඩකොල්ලම් බේනුම්වා බේෆුරුන් කමුගා වියස් රයිතුන් කමුගා වියස් ඒ ෆුර්සත ෆයි කොත්තේන මගු අල්ගොන් මෙන් ඉරාත් කුරවියා මිතනවස් කොන්නේ මේ ආබනායිලෙන් ආයිල් ඇඩ්වෙන්චර් පාහුගේ තෙරෙන් අල්ගොන් මෙන් ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆ ಮಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಿದುಮತಕಿ ಹಗೀಗತುಗ ಕುರಿಯಂ ಒತ್ತಾಂಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ HTCಗೆ ಮೋಜಫುಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರನಿ ಎತಂತನುಗ ತಿಬೇನೆ ಕಮ ಹೊಟಾ ಕಂತತಕ್ಕೆ ನೂಂ ಎಹೆನ್ ನಮವೆಸ್ ದೆಂಗ್ ಹುರಿ ಕೊಮ್ಮೆ ವೋಟ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅದಿ ಏಗೆ ಹಿತುರುಂ ರೇಸಿಂಗ್ ಟ್ರಕ್ ಹಿಮೆನೆ ಬಾವರು ಕಂತತ್ತ ಪೇಂಟ್ ಬಾಲ್ಗೆ ಕಂತತ್ತ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ MNDF ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಗೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಕಂಕಂ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕುರನಿ ಎನೂಂ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆಗ್ಗ ನಿಯತ ಎನೂಂ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆಗ್ಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ HTCಗೆ ಮೋಜಫುಂಗೆ ಶಾಮಿಲ್ ಮುಂ ಒನ್ನಾನ್ එහිම මීගේ කොම්මෙ කමෙග්ග ස්පේස් බේනුම්වා ෆරත් ස්කේට් දුවම් බේනුම්වා ඇසෝසියේෂන්ස් තක රේසිං ඇසෝසියේෂන් තක ඩ්‍රිෆ්ටිං ඇසෝසියේෂන් අවියස් ආදි ඒගේ තරුන් මොටෝ මී බයික් ඇසෝසියේෂන් කමුගා අවියස් මීගේ කොම්මෙ ෆුර්සල් තක මිතන් තනුන් ෆහිවකින් අන්නාන අලගොන් මෙ මිතන් මේ හික්කන් ජෙහෙ එයි කුළුමාලියන් අරයාගෙන් අන්න එරුගා මිහාරු වෝටර් තීම් පාහුගේ මේ කෑරි සරහද්දෙන් බොඩ් සරහද්දෙන් එබෙන් අලගොන් මෙන්න හික්කෙන් මිහාරු අලගොන් මෙන්ගේ මි කොම්මෙ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ EIA හෙදුමුගේ මසෙක්කෙත්තකේ කුරමුන් එබගෙන්දේ ඒ මිරාද් කුරෙව්වියා කුරියන් වත්තාංගා අලගොන් මෙන්ගේ කොන්ට්‍රැක්ටර්ස් බේනොන් කොග්ගෙන් අලගොන් මෙන්ගේ කොන්ට්‍රැක්ටර්ස් දේ එහි තෙරිකමා එකීගා මිතන් හික්කිගෙන් දාන මියදම් අලගොන්ඩු මිතා හුට්ටි අලගොන දන්නවාලන් කෙරේ මියදා හමිය මීගේ කොම්මෙ මීගේ තෙරේගේ හිමෙනේ මසෙක්කෙත්තකේ කුරුම ගෑග් ගණ්ඩක අලගොන CSRගේ ගොතුගා $10 million හමිය කොන්ට්‍රැක්ටරුන් එබහොරි CSRගේ ගොතුගා මිතන ප්ලෙජ් කරවා මී ලිබේ කුරියරුමේ ඉන්වෙස්ටරුන් වෙස් ගබුල් කුරබ්වා අලගොන් මෙන්ගේ හුළුමාලයක දිරිවුලේ රයිතුන් නෂා නුනි අලගොන් මෙන්ගේ දරින්ගේ දරින්න මි ෆෝර් කොද්දේ මියුලේ හිදමත්තක කි මුහිම්ම හිදමත් එක්ක එහෙම මිකන් අලගොන් මෙන්ගේ රාත් කුරවියා ෆෂාගෙන් කුරියගෙන් දාන නෝවෙලි ගලු ෆලුගේ වාහක වෙස් දක්කාන කරන්නේ රෙසිඩෙන්ෂල් මි විලා එහෙන් ස්ටේජ් එක ආම රෙසිඩෙන්ෂල් එහෙන් ලෙවල් එක ආම නිෂ් මාකට් එකේ ගොතු ගලුන් මෙන් මිතාරෆ් කුරානි ටුරිසම් මෂා අදි ඒගේ තුරුන් මෙදුෆන්තිගේ ව්‍යාපාරි වෙරින් නෂා අදි හැම ඉන්ඩිවිජුවල්ස් සයිකිග මිතන් අලගොන් මෙන් උම්මීදු කුරානි අලුණු දෙකෙන් බේනුවා හුවෆෙනකි ව්‍යාපාරි හබකම් මිතන් බදල් වෙගෙන් ආව කුරියන් වෙත්තාංග මීගේ කොම්මෙ ප්ලොට් එක බල්ලවෑ ගන්නවා බේෆුලක නෝනිය මේ ප්‍රොජෙක්ට් හින්ගාගේ මීගේ ප්ලොට් එකේ මම්ෆා ලිබේ කොම්මෙ බේෆුලක කුරියන් වෙත්තාංග යාබියන් බියන් ලිබුමුගේ ෆුර්සත එබේ එයාලයින් තක මිතන් වික්කුමුගේ ෆුර්සත එබේ මීගේ කොම්මෙ කමෙගේ ෆහි ෆුර්සත එක කේමි අලගොන් මෙ ෆුරියම කොද්දෙනි එමෙ හොරිහා දිමාලකුන් අලගොන් මෙ ෆෝර් කොද්දේ හිදමතකි මේ නෝනිය ව්‍යාපාරි ෆුර්සතකි කුරියන් වෙත්තාංග HTC අවස් රයිතුන් අවස් ව්‍යාපාරි වෙරින් අවස් අදි මේදුෆන්තිගේ කුදිෆන්තිගේ ව්‍යාපාරි වෙරින් අවස් ෆසේහ කමා එකීගා ඉන්වෙස්ට් කුරවෙන එකක් කිනාරියා කුඩගිරිගේ වාහක අලගොන් මෙන් දක්කම් කුඩගිරි ඒගේ ජාතුග අලගොන් මෙන් අතුග ඔයික්කමුග වියස් කුඩගිරි මියදු ලිබෙනි කොන් හිදමෙත්තකෙත්තෝ අලගොන් මෙන් සවාල් කොල්ලන් ජේ අලගොන් මෙන් මිතම් මි ඉරාද් කුරවියා බදල් කුරණි කුරියන් වෙත්තාංග එතනුග වෙස් වෝටර් තීම් පාකින් අලා අලගොන් මෙ මාලයක තිබෙ වීකෙන්ඩන් එතනක දායරුග අලුන් මෙගේ දරින්න ඒ වෝටර් තීම් පාක් බේනුම් කුරෙවි රිසෝර්ස් සෞක තිබෙවා පතුරු එන්නරස්තම් බේනුම් කුරෙවි අදි ටූරිස්ට් වෙසල් සෞක තිබෙවා බේෆුලුම් වියස් අදි කෑරි සරහද්දුක තිබෙ ගෙස්ට් හවුස් ගේ බේෆුලුම් නවස් එතන ziyaret කුරෙවේනේ මගු ඔන්න ගොතක එමිම කුරියන් වත්තාංග කුඩගිරිය
mi kudagiriya algon me mi project nimmunima ziyaret kura komme befulaka ves e water theme park beenu kurumuge fursat fahive gende hama yakiga mi area ta mi lagoon ge tere galgun men taraf kura guest house islander adi guest house islander facilitate kuram beenu wa ituru island e accommodation kantatta ves algon men targi kuram rawa fami oti hama scout ge wahaka dakkanika me jamboree adi ege turun algon hama gamu mi school golun zamanuga algon me ves dan camp miyadu kontanet algon men dan oti camp camp kollam vies adi algon men tajriba hasil kurma taka dan kontanet oti nettane maal sarhaddu ku nettane emma mihin huri wasilettan algon men ettan kollima algon men nan algon menge darinna fai fursatake fahive school kudinnasha scout unnasha cadet unnasha adi mihin gos eki fantige mihunna youthunna algon men nan mige terem fahiwa fursataken ebade knowledge ke paako algon men knowledge ke paake ke wahaka algon men dakkaifimu e imaratu ke terega ramzu koddeni eki training institute takuge mawlumata adi training kantatta kuriya gendane space algon men locations mi hada den hulumalege second phase vies adi third phase kamuga vies mi algon men balalumuga hulumalege second phase algon men jaagenne algon men atuko miwagutuga hulumalega jaagenne bing hurikama fenidane ekamoge ei kommes plotakan kommes binayaka noni development takan align ko fori kantatta miskita school taka noni abimberia plot taka noni am kurimaguga miwaruge abadiya mita diriule kamuga waninama muhim wasiletta gayam kuran huri bintaka hame ken algon men atuko huri ehmima knowledge paaku algon men college universities taka ves fursati fahikod din moga beeno moga adi algon menge darin ehem harufettaka gendan college universities takun ekora masekketaka itur fahikame for koden ebe folon investors ron hodagen ekan kurumuge badaluga algon men ekama building nan invest koddigen digu moddattega algon men nan etan rent kurevene magu algon men metanawas kurani amdani STC ave sodumuga beenumuga plotting ege zaatuga kandafa miweni kamaka allocations hedima algon men libe amdani maduegen ebade noni vikkalima ege libe amdani maduegen ade ehmi algon menge mi tartib korifer komme kamaki demehettene gotiga STC miharu huri halatun naga kola jihumattaka koreve masekkate hama miya ekiga mige vyafari verinna ad mi ves fahi fursatake fahi koddene kantattake kan algon gabul koram mi baawaru masekkettaka ekiga algon men miyogotuga hulumalege diriule kankan transform koramun anna wahaka social media ge zariyaen algon men for kod demon eba anna mi sarukaron STC mi sarukara hawalefa algon STC hawali ruga bawar gonji untan huri second phase terega tartib koranje war bawar kontattan ebori first phase ka second phase ka terega adi ege iturun adi aam raitun nuda sarhad tak tartib koranje war bawar kontattan huri bintan eki vegotan allocation hadaf otuma mi komme kame tartib kurma algon menna mi negi mi faiti vedia dosta miedo algon menna bimberia plotta miedo hulumalege second phase ge huriha bimberia plotta ken algon men hawal kurevoni mi dennevi gonji hun takon media faiti dosta uterega algon men masek kendi neli algon men ge staff masek ekkogen egen aragana ifotima ehmima miedo algon dandawalan kere algon mennan amdani nulibene evves bime hulumaale second phase ke amu nuda sarhaddu ku nonnan amdani etan tanu mes algon menna miedu libe temporary bimek kamuga vias adi waguti gotun algon men location nen hada bimek kamuga vias ei demehettene gotiga STC anga amdani libene gotan ekan kam battan ko fona hulumaale tartib korevigen roundabouts taka adi ege turun greening kan tattaka hulumalege magu payment tawga tartib korefa hori me sayhota mes taka mi huriha kankam algon men midani facilitate koddemu transport ministry a police a guligen industrial village clear kurumuge masekkettaka ves algon men staffun coffee ehme midennevi komme kama algon men mi kurani raitu nattaka algon men mi kurani mi hulumalege diriule magu faseha kama ekiga algon men tanavas kurumuge beenumuge algonge ummidaki dehas ashavis annam vaira algon menge mi STC mihar mi huri harufatavore itura fulawegen au algon menge libe amdani demehettene vi gotegga miharu algon menna 2 billion rufiya algon menna libe kamuga wanyamo eti deguna noni thinguna mi kurun algon menge abannaila mi algon menge mi development tan algon menna launch kure mi entire mashruta nimma leve kamuga wani nama algon menna
algon menna irad koreviya mun tinguna amdani algon menna itur korevi dani rental income ega mane ki algon men STC ge mozzafun ge sustainability of the future develop rasma lege development ele warabbodo mage kam galgon mi fursatuga algon dannawalam beenumbe ulumale ge bimveriya plotte ki agu huri bintake ege badaluga algon hama rais Dr. Muizanga algon men STC ge mozzafunna STC ge faratun algon hama shukru ada kollam beenumbe rasmale ki STC ge belomuge dashuga STC ge me tanege gotuga kandalu wadyanu ki bimveriya plot ke algon men libono badalege gotuga e libono badalaga eki algon men miedu hama ekan elige mi ai ehnnuni algon men ge books takun hagigata ki e algon men future investment sodane jaagenne algon men atuga bimen nekkamuga wanyamu bimen nekkamuga wanyamu algon men investor unne libumge datsitan e baade algon men mortgage kurane esetenne em mihalatun algon men mi aragane oni kandima kore gotun nasib allah irad kuleviya algon men minwar kore gotun rasmale algon men libunim emi ma rasmale ki STC ge future development plan sarkar ge development plan ekan hasil kur mattaka algon men kura komme masekataga algon men STC ge team fahatuga sarkar ge fahatuga onnane kam war adoberika mege minister algon dannawalam mi akiga hama algon beenum investor unnan hama wara mitanuga wadan tibbevi divehi vyafari verin ebahuri beeruga investorunga batibi algon menna ekiga miyogutuga contract ge maseketta kura investorunga batibi ehmi malgon hama dannawalam I would like to take this opportunity to express our sincere gratitude to our esteemed investors and distinguished foreign guests present here tonight. Your support and commitment to our vision are crucial to the success of our initiatives. Together, we are not only advancing the development of Hulumale, but also contributing to the transformation of Maldives. Thank you for your confidence in our mission and for your invaluable partnerships in this journey, and I expect you to be there in the future as well. Together, we achieve success. Together, we will transform Hulumale to new heights. Hulumale ge taraggi kurman ufeddi STC ge bodeti biya mi mashruta gu tereng algondo abadues edene kamaki algon menge mi kurebe masekkatuga Allah taala baraka mi markoddebum mi ge komme masekkatega STC ge mozzafun ki mieda hame la masilu misale ge gotuga dakkamungai mi dennevi huriha kame tartibu kuramun mieda hame mi event furihama kurmattaka kendi neeli mi masekke kuri kami miedo algondo STC ge mozzafun na de terega fahurveri wa kame ehmima miedu mi event miha hisaba genewmattaka STC ge mozzafun adi hulumale miedu miharoin hisaba genewmattaka STC ge mozzafun kendi neeli meda hame rea dual ti koddevam gendawa bura masekkata adi kuriyan wettanga kuran huri bura masekkata taka riya ekkon algon nuhano hilasteri kamaikiga ti huri ha mozzafuna kumfuni ge MD ge haiseton algon shukuru ada kollan wara boda shukuriya STC ge mozzafun මියා එකීග අලගොන්ඩ හම දන්නවාලා දිවිරාජ්‍යයේ ඉසතේ රයිසුල් ජුම්හූරියා අලගොන් මෙන් STC එහෙන් හරුෆතක ගෙන්දියමට්ටක අලගොන් මෙන්න මි දෙව්වාෆෝ ෆයි ෆුර්සත්තක අලගොන් රයිසුල් ජුම්හූරියා නුහනි උදාස්තරි කමයිකීග STC ගේ මොස්සෆුන්ගේ නමුගා වියෆාරි කොමියුනිටි නමුගා මිතනුග දිරියුලේ ආම රයිතුන්ගේ නමුගා නුහනු ඉහුදාස්තරි කමයිකීග රයිසුල් ජුම්හූරියා අලගොන් ශුක්‍ර අදා කොල්ලම් බේනුවේ ශුක්‍රියා රයිස් Dr. Muhammad Muiz me dennevi algon men hulumaalege mige komme project ki raisul jumhuriya endorse kogge meda hamen algon men tibe funna hame dakkali product take mige komme kamega raisul jumhuriya ge involvement ebai mige komme project ga alifun yaya noni A to Z raisul jumhuriya ballawafa mige komme project en approve koddevage meda hame algon miedu mi stage matiga mi huri ehmima miwaruge bodu masekketaken algon men kuriya gendayaruga mi algonuge ummidaki mi komme project en hasil kuruma fago irad kureviya algon men STC ge mozzafuna sarukara golige raisa dawata ruwan men mikankan huluma ehmima algon men mikura masekkatuga Allah taala baraka member koddemaki algon abades kurane dua algon men STC ge mozzafuna sarukara golige mikura masekkatuga STC a harufetta gendimattaka algon men kura masekkatuga Allah taala baraka member koddewashe amin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Shukriya
MD Ibrahim Fazul Rashid. Thank you, MD Ibrahim Fazul Rashid, for your valuable insights on these anticipated developments in Hulumale and beyond. Mirege Haflaga Den Kuriambioti Varang Hasu Nambare. Go-kart for the Tafatu Racing Kulivartaka. Paintball Adi Water Theme Park for the Gina Kankang Himenehing Farma Kureve Isle Adventure Park Design Consultancy Adi Tanuge Operation na Muhimmo Tamrin Dinumuga Gotung Fahum Namaga Soekuru Mi Amunna Tafatu Ita Tajibatake Geres Dinuma HDC in Kura Masekatuga Kuriak Ele Vara Muhimmu Fiole. Me Fahum Namaga Soekurma, HDC ge Managing Director Ibrahim Fazul Rashid, Adi City Developments Private Limited ge Director Nalinda Alutgamage Stage of Varangidevma Varang Adubirkamai. We have now come to another very important moment in today's event, the signing of a Memorandum of Understanding for Design Consultancy and Operational Training of Isle Adventure Park, featuring a go-kart track, RC track, racing track, drift track, paintball area, archery and air rifle, skate park, kids circuit and a water theme park. This agreement marks a significant step forward in our efforts to bring forth a brand new experience to our people. We invite on the stage Managing Director of HDC Ibrahim Fazul Rashid and Director of Data Theory City Developments Private Limited, Nalinda Alutgamage, to sign an MOU for the design consultancy and operational training of Isle Adventure Park. Shukriya MD Ibrahim Fazul Rashid, Adi Nalinda Alutgamage. Thank you, MD Ibrahim Fazul Rashid and Mr. Nalinda Alutgamage. Adeng Miremioti Sharafer Mehman, Minister of Economic Development and Trade, Honorable Muhammad Saeed Gewahpul Dekkevam, the Minister Muhammad Saeed. We are honored and pleased to invite our chief guest of the event, Minister of Economic Development and Trade, Mr. Mohammed Saeed, to the stage and share his address with us. Please join me in welcoming Minister Mohammed Saeed. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala hamda shukr kuram. Main Nabiya salawata salam levunge di dua kuram. HDC ge Managing Director Alundugah Ibrahim Fazul Rashid, Chairman Board ge Director, Minister Izzeteri Member, Adi Sarukaru ge Izzeteri Vering, Dawlatu ge Mitana Haziru Wada Antibbevi Eki Farai Izzeteri Uriya Befulung, Divehi Adi Beruge Investor, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ade wara dambi vagutega kech dannawa me jehuni algondu tivefunna arwani yagin kamaki algonuge me wahake ha digen nukurana ehmima ekan emme furta me sama fa kolli managing director ge wahak fuluga wara tafsil ko uriha mashruta haka ali alwad afaf ehmima
ಮಶ್ರೂತಕ ದೇತಿರೇಗ ಫಟ್ಟಂಗ್ ಅಸ್ತು ಕೊರವ್ವ ಮಶ್ರೂತಕ ಆದಿ ಕುರಿಯ ಗೆಂದವ ಮಶ್ರೂತಕ ದೇತಿರೇಗ ವರ ತಫ್ಸೀದಿ ಮೌಲೂಮಾತಕ್ಕೆ ಲಿಬೇಡಾಂ ಫಿಕಮ ಹಳಗೊಂಡು ಗಬೋಲ್ ಕುರನಿ ಇಜತೆ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯಿಜ್ ಸತಾರ ನವೆಂಬರ್ 2023 ವಣ ದುವಹು ದ್ವಿರಾಜ್ಯಗೆ ವೆರಿಕಮುಗೆ ಹುವ ಎಮಣಿಕ್ಫಾಣ ಕುರೆವ್ವೀರುಗ ಎಮಣಿಕ್ಫಾಣ ವಾರುತವಿ ಹಾದತಕಿ ವರ ದತಿ ನುರಕ್ಕಾತೆರಿ ಮುಂದಗು ಹಾದತೆ ದಚ್ಚೆ ಅಳವನ್ ಮಿದೆನ್ನವಿ ಫෑಸಾಗೆ ಗೊತ್ತು ವರ ಬೋಡು ನೂತನಸ್ಕಮೆಗ್ಗೆ ತೆರೆಯಗ ಗೌಮಯಂ ಹಾದತೆ ನುರಕ್ಕಾತೆರಿ ಕಮ ಅಳವನ್ ಮಿದೆನ್ನವಿ ದೆಮ್ಮೆ ಗೌಮು ಬಂಗುರೂಟು ವೆದಾಣಕಮುಗೆ ರಂಗಬೀಲ್ ಜಾಮು ಎ ತುಂಫೆ ಮಚ್ಚ ಗೌಮು ವೆಟ್ಟೆ ಮುಂದಿಯ ಹಾದತಕ ವೀಮ ಉಂದಗೂ ಹಾದತಕ್ಕೆ ಆಳೋನ್ ಮಿದೆನ್ನವಿ ಗೊಂಜುಂತ ಎ ಹಾದತುಗ ಅರಾಗತು ಮಟ್ಟಕ ಗೊಂಜುಂತ ಊರೀಮ ಮಿಯದು ಮಿರೇ ಮಿಹಾ ದಮ್ ವಗುತೆಗ್ಗವಿಸ್ ತಿಬೇ ಫುಳುಂಗೆ ಹುಳುಮಾದೇಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಗ್ಗಂತಿ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಫರಾಯ್ತ ಮಿತಾಂಗ ತಿಬ್ಬೆವಿ ತಿಬೇ ಫುಳು ಮಾದಮಯ ಕುರವ್ವ ಉಮ್ಮೀದಟ್ಟಕ ಮಿಹಾದತುಗ ಸರುಕಾರುಗೆ ದೌದತುಗೆ ಬೋಡು ಕುಂಫುಂಜಕು ರೈತುಂಗೆ ಸೀದಾ ಮಂಫಾಯ ಗುಳಿಫವ ಜಿಮ್ಮಾತಕ್ಕೆ ಅದಾಕುರ ಬೋಡು ಕುಂಫುಂಜೆಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಡಾಗೆ ದಿವೈ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಅದುಗೆ ಹಾದತ್ ಬಯಾಂಕೊದ್ದೆವ್ವ ಆದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಹಾದತ್ ಬಯಾಂಕೊದ್ದೆವ್ವ ರೈತುನ್ನ ಗುಳುಂಗುರಿ ಬೊಡತಿ ಕಾಂತತ್ತ ಹಾಸ್ಯ ಗೊತೆಗ್ಗ ಬೋಹಿಯಾವಹಿಕಮುಗೆ ಹಾದತ್ ಬಯಾಂಕೊದ್ದೆವ್ವ ಆದಿ ಬೋಹಿಯಾವಹಿಕಮ ರೈತುಂ ಕುರವ್ವ ಉಮ್ಮೀದ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗೆ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯಿಜ್ ಗೆಂಗುಳುವ್ವ ಹರುದನ ಸಿಯಾಸತ್ ತಕ್ಕುಗೆ ತೆರೆಂಗ್ HDC ಅದಾ ಕುರವ್ವಾಣೆ ದೌರು ವರ ತಫ್ಸೀದಿ ಗೊತೆಗ್ಗ ಯಗಿನ್ ಕಮಾಯಕು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಯಕ್ಕೋ ಕಿಯಾ ದೆವ್ವುಮಕಿ ಎಂಗ್ ಹರಫ್ವಹು ಫನ್ಸಾಸ್ ಎಂಗ್ ಹಫ್ತಾಯ ದೋಸ್ಕೊಳೆ ಗೆತೆರೇಗ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ನ ಬದ್ದು ಕುರಿ ಉಫಾವೆರಿ ಆದತೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಫಜೂಲ್ ರಶೀದ ಆದಿ ಆದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡುಗೆ ಹುರಿಯಾ ಬೇಫುಣ್ಣ ವಕೀಂಗ್ ಹಾಸ್ಸಕು HDCಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮುವಜ್ಜಿಫಕು ಹಿಮೆನೆ ಗೊತ್ತ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮಿರೆ ವರಂಗ್ ಹಾಸ ಶುಕುರೆ ದನ್ನವ ಬೇಣು ವರ ಬುಡ ಶುಕುರು ದನ್ನವ ಆದೆ ಮಿಯಾ ಏಕು ಅಣ್ಣ ಅಹರು ಫನ್ಸಾಸ್ ದೇಹಫ್ತಾ ಎಫ್ಫಹು ವರ ಗಿನಾದ ದೆಗ್ಗೆ ರೈತು ಮದ್ಲಿಹುಗೆ ಮೆಂಬರಂ ವೆಸ್ ತಿಬ್ಬೆವು ಮಾಯಕ್ಕು ಮಿಹಾರು ಇಜತೆರಿ ಮೆಂಬರು ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರವಮು ಎಗೆಂದವಣಿ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ದೇಹಾಸ್ ಫನ್ಸವಿಸ್ವಣ ಆಹಾರ ಲಫಾಕುಫ್ ಬಜೆಟ್ ಎ ಬಜೆಟ್ ಕಿ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಥಾರಿ ಹೋಗ ಎಮ್ಮೆ ಗಿಣ ಅದದಕ್ಕ ಬೋಹಿಯಾವಹಿಕಮುಗೆ ಫ್ಯಾಸಾ ಎಕುಲೆವಿಗೆ ವಾಣೆ ಬಜೆಟ್ 1% ಅವರ ದಶಂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 1% ಅವರ ದಶಂ ಬೋಹಿಯಾವಹಿಕಮ ಫ್ಯಾಸಾ 4 ಕೊದ್ದೇನೆ ವಾಹಕ ಬುಣೀಮ ಬೈ ಫರಾತ್ತಕು ಸಿಯಾಸಿ ಗೊತ್ತು ತಂಕೊಳೆ ಅವಹ ಬಾರು ಬೇಣು ವಾ ಫರಾತ್ತಕು ಮಿಯ ಫಾಡೆ ಬಕಿಯ ಅಳುಗೊಂಡೆ ಫರಾತ್ತಕ ದಂಡವ ಬೇಣು ಅಗು ಹೇಕೋ 10% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟು ಲೋನ್ ಲಿಬುಮಕಿ ಜುಮ್ಲ ಗೊತೆಗ್ಗ ಹುರಿಹಾ ಫರಾತ್ತಕು ಉಫಾ ಕುರಂಜಿ ಹೇಣ ಕಮೆ ಏಯ್ ಎ ಫರಾತ್ತಕ ಬಾರು ಲಿಬುಣು ದುವಹು ಏಕ ನುಕೋ ಹಿತು ಹುರಿ ವರಕ ಫ್ಯಾಸ ಚಾಪ್ ಕೊಗ್ಗೆಂ ಅಂಹಾಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಚಾಪ್ಕೊ ಬಾಜಾರ ನೆರುಣೀಮ ಏರುವೆಸ್ ನವಾರವಣ ಮಜ್ಲಿಹಿಗು ತಿಬೆಗೆಂ ಅಳುಗೊಂಡು ಅದಿ ಫಜುಲ್ ರಶೀದ್ ವಿಸ್ಸಿಮೆನೆ ನವಾರವಣ ಮಜ್ಲಿಹಿಗು ತಿಬೆಗೆಂ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆ ಎತ್ತ ಸಿಟಿಯೇ ಫೊಣುವಿ ಏರುಗೆ ಗವರ್ನರ ಅಂಗಬಹುಂ ಅದಿ ಲಿಯುಮು ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕಿ ರೈತುಂಗ್ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಮಾಲಿಯತ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಮಿವಾಹಕ ದೆಕ್ಕಿ ಇಕ್ಸಾದಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ಮಿವಾಹಕ ದೆಕ್ಕಿ ಮಿಕ್ ಎಕಂ ಎಗೊತ ಕುರೀಮ ಮಿಯದು ಮಿದುವಸ್ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಬದ್ದು ಕುರಾಣೆ ಆದೆ ಎದುವಾಕಿ ಫ್ಯಾಸಾ ದಿವೆಹಿ ಫ್ಯಾಸಾ
ඩොලරුගේ කුරිමතීග නිකමැති වානේ දුවහේ එහෙන් නහදාශයකන් එගොතන් නුකුරාශ ඒරුගේ එම්එම්ඒගේ ගවර්නර් විදාලවී තිමන්නගේ කොන්ට්‍රෝල් නැතේ ඇතිකන් එගොතක් කුරණි සරුකාර බේනුම් වීම බේනුම් ගොතක එකන් කුරමුන් නේදනි එම්එම්ඒගේ බාරු කණ්ඩවාදාෆ මාදී නිසාම් එගොයි මිගොතන් එෆුම් මිෆුරජ් ජහාෆ ආදී අමුදුන් මාදී එවස් ඩිසිප්ලින් නැති වෙරිකමෙක් කොන් නිම්මාහ දියවීරුග මිරාජ්‍යගේ හාදතු තියේ නුරක්කාතේ හාදතු අල්ලාහ්ගේ ඉරාද ෆුණු මියදු දිවි රාජ්‍ය දෙන් නුදරාණ කමුගේ යගින්කන් අලගොන් මෙන්න දිවි ලොබ්වෙති රයිතුන් දෙවි බාරා එකුග මිසරුකාරන් රයිස් ඩොක්ටර් මොහම්මද් මුයිස් යෝති කෂවර කුරව්වා යගින් කුරව්වා ෆිරාත් කුරවිය එයා එකුග අන්න හරු අලගොන් මෙන්ගේ හිත ගෙන්නම හිඟා HDC පට්ටව වරක් ගින මාදමය ආද මාදමය දරින්ගේ දරින්න බදල් කොත් දින මට්ටක තිෆට්ටව මුහිම්මු එත බෑවරු මසක්කතෙක්ගේ ඉතුර ඒක තෙරේග රස්මාදේ ඒක තෙරේග ගලුෆලු ඒක තෙරේග රෝ හවුස් රෙසිඩෙන්ෂල් කොමර්ෂල් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් මුහිම්මු ගින මසක්කෙත්තකෙක්ගේ ඉතුර මිරාජ්‍යගේ ඉරාද කුරවියා බොඩෙති බිය මශ්රූතකේ මියන්න හරු ෆෙෂිගෙන් දාන 5.5%ගේ ಕುರಿಯರು ದ್ವಿಹ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಕ್ಸೋದ ಅಣ್ಣಾಣಕಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದಾಜ ಕೂರನಿ ಮಿಯನ್ನಾರು ಅಳುಗೊಂಡು ದಫಾ ಕೂರಾಗತುಗ ಇರಾದು ಕೂರವಿಯ 5.8 ನುವತ 5% ಆಗ ಕೂರಾದದಕ ದ್ವಿಹ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಕ್ಸೋದ ಕುರಿಯರ ಎಂದಾಣೆ ಮಿಯನ್ನಾರು ಕೀವೆಗೆಂತೋ ಅಳುಗೊಂಡು ಧನ್ಯವಾದನು ಉಮ್ರಾಣಿ ಬೊಡೆತಿ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕೆ ಬೋಹಿಯಾ ವಹಿಕಮುಗೆ ರನ್ ಜಮಾಣೆ දෙබිලියනවරගෙන රුෆියාගේ එලොකේෂන් බජටුක ගෑම් කුරයිෆ බෝහියා වහිකම ප්‍රයිවට් පබ්ලික් පාර්ට්නර්ෂිප්ගේ තෙරෙන් අන්න බොඩති ඉන්වෙස්ට්මන්ට් තක ආදි ෆොරින් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් තක ෆයිනෑන්ෂල් සෙන්ටර් මිරාජ්‍යගේ ගෑම් කුරුමා එග්‍රිකල්චර් ඉකොනොමික් zone මිරාජ්‍යගේ ගෑම් කුරුමා උතුරුග බඳරු හදම් ෆෙෂුමා අදිවස් මිහන් හොරි උම්රානි එත බිය මශ්රූතක ෆෙටිගෙන් දායරුග හරකා ඇත්තෙරි ඉක්සෝදේ මිරාජ්‍යගේ ඔන්නාන කමාදේ තෙරේග එෆ්එස් බේෆලොක් ශක්නු කුරානි මියන් හරකි අවදි නැති දිවි රාජ්‍යයේ දිවි ව්‍යාපාරි වරින් දිවි රාජ්‍යයේ ඉක්සෝදුග හකත උෆෙදිගෙන් දානේ කාමියා බහරක ඉරාදු කුරවියා වෙගෙන් දානේ එහෙම වීම මියන් නහරු ආදේ මේ බජට අයකුග අලුගොඩ මෙන් නේවාලෑ මිදනි වරද්දති උඳගුලුග නුරක්කාතෙරි හාදතෙ කුරිමතිවි එන් අහරු අලුගොඩ මෙන්න මෑන් අල්ලාහ්ගේ තනවස් වාග ෆුලෑකෝ වර රීච්ච ඩොක්ටර් මොයිස්ගේ ලෆා ෆුලුග මතින් එමනි ෆානුගේ හික්මත් තෙරි කමායකු මඩුමා තෙරි කමායකු විශ්නුන් තෙරි කමායකු මැනේජ් කුරවිගේ අලුගොඩ එක්ක තිබෙහුණු වඩ යනවා දෙහස් තේරය දෙහා ಸಾಧವನಹರು ಏರುಗೆ ಸರ್ಕಾರು ವೆರಿಕಮ ಹುವಾಕೊಫ ಉಮ್ರಾಣಿ ಬಿಯ ಮಶ್ರೂತಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಫೆ ನೋಡ್ನಾಣ ಮೀ HDC ಗೇಸ್ ದೇಹಾ ಸಾಧವನಹರಕು ಬೊಡೆತ್ ಮಶ್ರೂತಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಫೆ ನೋಡ್ನಾಣ ದೆಂ ವಡಾನ್ನವ ದೇಹಾಸ್ ಒಣವಿಹಿ ವನಹರ ನೋಡ್ನಾಣ ಬೊಡೆತ್ ಮಶ್ರೂತಕ್ಕೆ ಅಮುದು ಫಸ್ಸಾರು ನಿಮುನಿ ಆಮ್ದನಿ ದಿಬೆ ಎಸೆಟೆಡ್ ನತಿ ಸರ್ಕಾರಕುಂ ವೆರಿಕಮ ಹವಾಲು ಎಫ ಫುರತಮ ಅಹರಕು ಉಮ್ರಾಣಿ ಬಿಯ ಮಶ್ರೂತಕ್ಕೆ ಮಿವಿಹಾತನವ್ವೆ ಸಿಂಗಾಫ ನೆಕ್ಕಂ ಅಳವನ್ ಮಿದೆಂಡವಿ ಏಗ ತೆರೆ ಫಸ್ಸಹರೆಗ್ಗೆ ಇಕ್ಸಾದಿ ವಜೀರಕಂ ಹುರುಮುಗ ನಸೀಬ್ ಲಿಬುನ್ ಅಳಗಂಡ ಹಿಯಾ ಟವರುತ ಫುರತಮ ಹದಂ ಫೆಶು ನೀವಿಸ್ ಅಳವನ ಲಫಾ ಕುರವೆ ಗೊತ್ತುಗ ದೇಹಾಸ್ ಸತಾರವಣಹರುಗೆ ಕುರಿ ಕೊಳು ನುವತ ಮೆದು ತೆರೆಗೆ අලුගන්න වර රඟල එකන් එගේත අලුන් විදෙන්නෙවි එහෙම වීම මී ඈ හුරිහා නුරක්කාතෙරි දති හාලතිග්ග මල්ලවා සොවරින් ඩෙවලොප්මන්ට් ෆන්ඩුග $200 මිලියන් ಹುರಿ ಫಂಡೆಗ್ಗ ಎಮ್ಮೆ $3 ಮಿಲಿಯನ್ ವಗ್ಗಂಡಾವತಿ ಎಮ್ಮೆ $3 ಮಿಲಿಯನ್ $200 ಮಿಲಿಯನ್ ಹುರಿ ಬಡು ಫಂಡೆಗ್ಗ ದ್ವಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ವ್ ಹುಸ್ಕೊಫ ಎಮ್ಮೆ ಮಹೆಗ್ಗೆ ಕಾಬೋತಕ್ಕೆಚ್ಚ ತೆಲ
මිරාජ්‍ය එතර කුරාන ෆෑසානේ අල්ලාහ්ගේ වාග්ෆලක් මියදු හද්දිය එතම් මිලියන් ඇමරිකා ඩොලර් එහෙරි මිසරුකාරුන් sovereign development fund ජමා කුරේෆා අදි ආදේ ರಾಜ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ವೆಗೆನ್ ದಾಣ ಹೆಂಗೆ ಹೀವಿ ಹಾದೆತ್ತೋಗ ಎ ಫಂಡ್ ಬೇಣು ಕೊಫ್ಫು ಉಣ್ಣಾನೆ ಎವಾಕ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಕುರೀರೆ ಎ ವಿದಾಳುವಿ ಎಕಮಕು ಅಮುರ ದಕ್ಕಾಗೊತ ಕಾನೂನಿ ಜಿಮ್ಮಾಗೆ ತೆರೆ ಆ ಕಾನೂನೆ ಸೋರಿನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ ಹೆದಮೊಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣನಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಇತುರ ಮಿಹಾರಕು ಹರದ ಜಿಮ್ಮಾವುಗೆ ಕಾನೂನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಕೊಫ್ಫೆ ನುವತ ತಳುದಾಫೆ ನೋಡ್ನಾನು ಮಿನಿಮಮ್ ಕಮಾಯಕ್ಕೆ ಯೋತಿ එහෙම මිහෙන් කුරා මිහෙන් අන්න දති උඳගු නුරක්කාතිරි හාදතෙක්ග කුරියක් දායරුග හිද්දතිකම් බයිෆාරු දිමාවගේ වනි උඳගූතකේ හුරස්තකේ කුරිමතුවාගේ වනි එහෙන්නමොයිස් දිවි රාජ්‍යයේ මි දිය හුරිහා මාසීගේ තාරිහුතක 5 ෆුත්තක ජමාන්තකේ කුරිය බෙයස් එහෙන් අන්න කොම්මේ හාදතෙක්ග වියෆාරි වරින් දිවි රාජ්‍යතුන් අතුකුරි ඔලාදා නුකුම දෙන්කුරා මසක්කතුන් ගවමු කුරියරා දේ මා බොඩ වෙස්දේ එහෙම් වීම අලුගන්බෙන්ගේ රයිස්ගේ අන්දාසා ආදේ දෙහාස් අශාවිස් වනාහරු අන්නේරු මිහාරු 5.5 බිලියන් ඇමරිකා ඩොලරුග මියොයි GDP දිහ බිලියන් ඇමරිකා ඩොලර ජෙස්සේන කාලුමෙන්න යගීමගෙන් දනි එයාපෝට් හුට්ටි ෆෝති ඉරාදු කුරවියා ෆන්සා සෙන්හෆ්තා තෙරේග ज़मानी खागो टर्मिनल ऑपरेशनलाइज कुरविज फ्यूल फार्म ऑपरेशनलाइज कुरविज अन्नारुगे मेदा हमियद्दारु राद कुरविया रईसु जम्हूरिया विदावळि फदा अळुन मेंगे मुलिंग मी आ टर्मिनल मुलिंग ऑपरेशनलाइज कुरवे एया एकुगा फतुर वेरिकम मिहारु कुरिमतिवा बोडेति हुरस्ता नत्तादेविगे दाने एया मिहिरि मसक्केत्त अळुन मेन्ना 46 नुहेदियोय ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಾಣೋನೆ ಮುಳಿಂಗ್ ಅದ ವಜೂದ್ ಕುರವಿಜ್ 46 ನುಹೆದಿವೆ ಗಾಣೋನೆ ಎಹಮೇವ ಮಿಫದ ಉಮ್ಮೀದಿ ವಾಹಕತಕೆನ್ ಇರಾದ ಕುರವಿಯ ಉಮ್ಮೀದಿ ದುವಸ್ತಕೆ ಮಿಯನ್ನಹಾರು ಅಳಗುನ್ ಮೆನ್ನ ಬದ್ದು ಕುರಾಣೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಅಳಗುನ್ ಮೆಮ್ಮಿದನಿ ಕುರಿಯ ಮಿಮಸ್ತೆರೆಗೆ ಇರಾದ ಕುರವಿಯ ಅದಿ ವರ ಬೊಡೆತಿ ಆ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಅಳಗುನ್ ಮೆನ್ನ ಬದ್ದು ಕುರಾಣೆ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಇರ್ಷಾದಾಯಕು ಎಮನಿಕ್ ಫಾಣುಗೆ ಸೀದಾ ಬೆಲ್ಲೋಮುಗೆ ದಶುಂ HDC තිකුරවා මසක්ක පුළ අලුණු කාමියාමගේද අදී සතේකෙවර ගින පිදිය දොස්තහුග ඉකොනොමික් කවුන්සිල්ග මසක්ක කුරුමුගේ ෆුර්සත අලුගන වෙස්ලිබුණු අලුන් මෙන්නස් ගෑග්ගනක සතේකෙවර ගින ඉකොනොමික් කවුන්සිල් රයිස් ඩොක්ටර් මොයිස්ගේ ලෆාෆුළුග මති වනි බද්දලුම් බේවි මිෆද එතක් කමක මශ්වරා කුරවි තෆ්සීලි මශ්වරාතක් කුරවි මසක්ක එතක් කුරයිෆ එකමුගේ බෑරි වඩන්නවා වසීරුන් ආද රයිස්ගේ ටීමුගේ වරක්ගෙන බේෆුළු මිතායිසෙව තිබ්බෙවි එහෙම ජුම්ලා ගොතෙක්ග මැනේජින් ඩයිරෙක්ටර් ආදි ටීම චෙයාමන්න ඉඛ්ලාස්තරි හුරිහා බේෆුළුන තිබේෆුළුන්ගේ ආයිදාතක කාමියාබන් එදමුන් ආදි තිබේෆුළුන්ගේ මසක්ක පුළුග කාමියාබා කුරියරුන් හොදයන් හුරිහා ගොත්තකේ මින්වරු කුරුමන් එදි කොද්දෙවුන් එදි දුවා දන්නවමුන් අලගොඬු අම ටීමුගේ එකෙක්ගේ හැසියතුන් දන්නවාදන් අලගොන් මෙන් එම්මෙන් මිතිබි තිබේෆුළුන් බේනුම්වා මසක්කතුග කුරිය දියුමට්ටක අලගොන් මෙන්න කුරවේන මසක්කතේ කුර්මෂේ ඉරාද කුරවියා රයිසුල් ජුම්හූරියාගේ දිවෙහිංගේ රාජ්‍ය මැනිෆෙස්ටෝ මසක්කේ කුරිය දායරුග ඒග එහෙර හුරිහා කමෙන් ඉරාද කුරවියා අලගොන් මෙ ෆුද්දානි හිව්වරා අසුමායක්කන් මිරේවස්සලුන් දන්නවා ආදි අලගොන්ගේ වාහ කුරුකොල්ලාන කුරින් දෙන්නෙවි අලගොන් ගස්තු කුරි කුරන් අලගොන් උම්මීද කුරන් මා දිගුණුවේ වාහක නිම්මාද දෙවිජ්ජකම ආදේ වර බාජ්‍යවරි අමාන් රේගණකන් එදෙන් HDC අදිවිස් සෙෆාරු කාමියාබන් එදෙන් අස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතු
Shukriya, Honorable Minister. Thank you, Minister Mohammed Said, for your inspiring words. Mirege haflaga den kuriyangoti iftitah kurevigendia mashrutoge modulta haflage sharaferinna dakkal. We're excited to showcase the key projects we've launched here today. We now invite our ushers to guide our esteemed guests to experience them firsthand. Adi mifursatka HDC ge key project taraqi kurmasha kurumugaya mirege hafla kamyab hafla ekang heduma verbally kameneti masekke kurevi HDC ge emmeha mozefunna shukur dannawang. Adi haflaga baradan devi emmeha befunna vara boda shukriya. As we conclude this memorable ceremony, we extend our heartfelt gratitude to all our dedicated employees who have formulated these key projects entirely in-house, and to all who participated in making this event successful. Hazir Dannavi emmeha befunna ves mi modulta bala tajba kolumuge fursat miharu miwani huluwa lefa adi tibefrunge sharafga tayyar kurefawa bilem mir kollumeng onnane wahakaves tannawala. We now invite all our guests to view and experience the key projects we have launched tonight. We would also like to inform all of our guests that refreshments will be available at the event. Thank you. You don't have to go there. Vara Shaugway number Aplaga Iftah Mashuta Modulta Takalo Miga Iturumes Mashuta virtual reality Vedrico Pachibakulum Gepusat Aflaga Baverin Hulua de Fave. Mihai sabung mirege hafla niwaka miyai mi haflaga baridan navi emmeha befurna shukur danlawang wassalamu alaikum.
seriyam misrabuga kanunakum zimma kurami asasuga sulh masalas dakhili hum jahibu mein ke amazuga sabitu nitibi hidumatum al quran राज्य की मस्तवात गतिंग एक को सलाम को फावा मुज्तमा वकं हिदमा दिवि राज्य की गेंगु हदागन कुकुरमुंदा वेट्टे के गोतंग ओइन ओतुंग बदल कुरमा दिवि राज्य का गवायदा खिदा फुलमुंदा बेरमी हु कंकं कानूनी इमा गेनोमा एही तरिउमा की मीगे तेरेंग एमे मुहिम कंकं इज्तिमाई असर मस्त मुल्का नजर मसलहत दिल असला गुले हास फहर फिर कुमेंगत तेरे दुवेनु में दे गदर आजुमुगा साबित हुए दे आदा कोंगमुर मर्दना गुड़िया मां वेटका दायमी फरगुनु में वेदिनु अगुगा लाजमी दिव्य राज्य के दाखिली सलामता रकातरिकं कशवर को रैतुन्ना अमाम माहौले होदा दिनमकी अदुगे सरकारुगे एम्मे मुहिम्मो एंग अमाज तेरी दादा कुरा एकता हमनुवा मरुहियाना तकुं वेरी वे बीरू वेरी कमुं गेवशियनिया तकुं नुली बितारुगी अतुं तुवे जीले सफुं दियनु देंगस्तकुं फर्दुना गुलिया मां वेटका दायमी रुकुन कंगुंगतुं शरतु वेदी लाजमी दिवी दारिन नकी मैबेगेमवा इस्लाम दीना मी दिवेहि दोबेति कौम वफातेरी मुराली जिम्मेदार बैकमगा हद्दवा देवा नितियमा वेशिकुरा वक्कमा पेरुमा हक्कु फियवळतकुं नेति कुरानी मु नफ्सु इंसानु नागु कुराहुरु मता पीवे वगु पारिमुं निष्पता दुर्वमुं अर्जुना गुलिया मां वेट्टका दायमी गुरि हुआ साबितुं नेदुवेरिवे लाजमी अंगमुगे असेरियम निस्राबुगा कानूनकुं जिम्मा कुरामी असासुगा सुलह मसलस दाखिली हम जहिबु में के अमाजुगा साबितु नितिबी हिदमतुं अल कुरान Ladies and gentlemen, as the first item on today's agenda, may I invite the Minister of Economic Development and Trade of Maldives, His Excellency Mohammed Said, to deliver the welcome address. Excellency. Bismillahir Rahmanir Rahim. His Excellency President Dr. Mohammed Muiz, His Excellency Muhammad Saif Al Suwaidi, Director General of Abu Dhabi Fund for Development, senior government officials of UAE and the Maldives, eminent leaders of industries, distinguished delegates, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good afternoon. I am delighted to be here with you this afternoon. Let me extend a warm welcome to all the delegates to the Invest Maldives Business Forum. This is the second in the series of fora organized this year by Invest Maldives as part of His Excellency's visits overseas. I am pleased to note that representatives from over 190 companies from the global and local business community are gathered here today. I have no doubt that this reflects the zeal and trust of the business community, both locally and international, already doing business in the Maldives and those aspiring to do business in the Maldives. This event will focus purely on investment opportunities in Maldives. As an investment destination, Maldives has an exceptional track record for investors, with relatively quick payback periods and very good return on investments, especially in our vibrant tourism sector. I can see several current investors, both Maldivian
and foreign in the room who will agree wholeheartedly with me on this. For those investors new to the Maldives but interested in exploring opportunities for investments, I am sure that this is a perfect platform for you to hear our first-hand reviews of the investment environment in the Maldives from current investors who have been doing business in the Maldives. I would like to congratulate President Dr. Muiz for his commitment to further enhancing our partnership with United Arab Emirates investors. The presence of His Excellency, the President here today demonstrates his personal commitment and appreciation for the investors from UAE and the world at large. I would also like to take this opportunity to thank the government of UAE for the warm hospitality and support provided for us to make this event a success. Excellencies, ladies and gentlemen, the UAE is an important strategic partner for Maldives in trade, travel, and investment linkage. UAE have several high-profile investments in the Maldives and is one of the key trading partners. The Maldives is entering a new era of development. The economic vision aspired by His Excellency President Dr. Muiz to transform the Maldivian economy is gaining traction. I have no doubt in my mind that the rapid infrastructure development initiatives, particularly those facilitating trade and investment coupled with strengthened efforts to enhance our doing business environment, financial sector reform initiatives will further consolidate Maldives' position as an investment destination. I would also like to make a special note for those investors keen to exploring significantly large investments in the Maldives. We understand the need of the large investor special privileges that should be afforded for large investors. Under the Special Economic Zone Act, large investors are provided with multitude of tax and non-tax incentives ranging from real estate ownership, relaxed visa regimes, and work arrangements. Excellencies, ladies and gentlemen, the forum is clear testament to the government's desire to engage with the corporate sector, which is clearly the foundation of our economic development success. The Business Forum marks the beginning of a series of events for dialogue and forge partnership for success. As I alluded before, the networking session including in this forum would be an excellent opportunity to explore opportunities for investment, get feedback and reviews from investors, both foreign and local, already doing business in the Maldives. I wish everyone a very productive forum. Thank you for being with us. Have a good afternoon. Thank you, Excellency. Ladies and gentlemen, under the able guidance of His Excellency President Dr. Mohamed Muiz, the Maldives is on a path of tremendous development. Next is a video presentation on investing in the Maldives and areas for strategic partnership. At a crossroads of the East and the West, the Maldives, a tropical paradise with over 160 world-class resorts, has a unique opportunity to become a regional economic leader. Guided under the visionary leadership of His Excellency President Dr. Mohamed Muiz, supported by stable growth and an economic structure that has proven resilient in the face of major economic shocks, the Maldives is ready to usher in a new era of development and prosperity. With direct air connectivity to more than 30 destinations around the globe, a maritime transport network that links the country's 187 inhabited islands, and advanced digital connectivity,
The foundation for economic diversification is already in place. Meanwhile, a young, educated, and dynamic population serves as the backbone of a creative and productive labor force to steer the economy through new waters. Strategic projects and new opportunities. Greater Malé Commercial Port Project and redevelopment of the existing port area. The Malé Port and Commercial Harbor serves as the primary gateway for maritime trade and transportation. Considering rising trade volumes and the anticipated growth of businesses, the development of an expanded port on Tilafushi Island has been earmarked as a crucial infrastructure project to deliver on the government's economic vision. The newly available space resulting from the relocation of the port in Malé's waterfront area will be transformed into a haven for locals and tourists seeking relief from the fast-paced life of the city. The plan envisions creating a touristic and heritage landmark featuring a cruise terminal, high-end shopping, real estate, and various entertainment facilities. Renewable energy. The government prioritizes transitioning to a low-carbon, climate-resilient, and sustainable economy, aiming for 33% of energy from renewables. This reflects the nation's commitment to a greener future. The government is exploring large-scale solar projects, as well as wind, wave, and other climate-friendly energy sources. Financial services. The Maldives financial sector, consisting of a dynamic mix of banks and non-financial institutions, boasts a robust $5.7 billion strong net asset composition and stands out in terms of capital and profitability. With a strong drive for modernization and expansion, the government is committed to enhance the sector with diverse banking models and innovative financing solutions. Tourism development. Capitalizing on the Maldives' excellent tourism sector, boasting the highest return on investment globally, the government aims to diversify existing tourism products and offer new experiences as part of its visitor economy strategy to multiply tourist arrivals. Development of regional airports. To further enhance seamless connectivity nationwide, the government of the Maldives plans to develop 15 additional regional airports, augmenting the 14 airports in operation. Maldives Economic Gateway Project. The northernmost atoll of the Maldives, strategically located for easy access to over 30 major cities and a population exceeding 2 billion, aims to leverage its strategic position along the 7 to 8 degree channel for global trade. Backed by the Special Economic Zones Act and associated investor incentives, this initiative is poised to reshape the Maldivian economy. Enhancements to Valana International Airport, VIA. The government envisions VIA as a conduit for the rapid economic development of the country. The new multi-billion-dollar investment plan for VIA will deliver an airport that will cater to the needs of the country for the next 20 years. Housing. Addressing the critical nationwide housing need is a key pledge of President Muizu. There is a requirement to develop 30,000 housing units in the Greater Malé area and 40,000 units in the atolls. The government remains open to innovative technology and financing models to cater to these requirements. Ras Malé.
The first eco-city of the Maldives, Ras Malay, is an ambitious project launched by the government of President Dr. Mohamed Muizu. The project is envisioned to incorporate three major components: ample living spaces comprising of more than 50,000 housing units, a tech city that will house offices, training facilities and businesses, and a hub for mixed tourism development activities and entertainment. Investors are welcome to be a part of this vision by directly engaging with the government for development, financing, and operations. The government's economic vision will further strengthen the country's commercial pillars while diversifying the economy into new sectors and industries, significantly augmenting the current economic panorama. Demonstrating a capacity to go above and beyond, the Maldives offers an exceptional business climate with modern infrastructure, one-stop shop business services, a liberal investment regime, and special economic zone benefits for large-scale strategic investments. The possibilities for commercial project development in the Maldives are virtually limitless. We extend our sincere invitation to the global investment community to collaborate in shaping a prosperous and sustainable future together. Now for the most important part of this forum, may I have the honor to invite Your Excellency, the President of Maldives, Dr. Mohamed Muiz, to deliver his keynote address. Excellencies, Cabinet Ministers, business delegates from the UAE and the Maldives, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good evening. It is my pleasure to be here in Dubai for this Invest Maldives Forum. This is the second such forum that I'm attending since I took office last year. The key objective of these sessions is to present the government's economic development plans and engage in discussions with the private sector. I'm very happy to see a balanced mix of UAE-based businesses and the Maldivian corporate sector present here today. This reflects your commitment to partner with the government in uplifting the Maldivian economy. My government firmly believes that foreign direct investment and partnership with the private sector is the way forward in timely delivery of our development vision for the country. My administration's development philosophy is one of engagement, partnership building, and focused delivery, and I'm confident that we are headed to achieve great things. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, with the introduction of tourism to our shores in the 1970s, the Maldives has been on a progressive path of growth and development. The Maldives has undergone significant progressive changes over time, particularly in the economic sphere. We have made great strides in terms of infrastructure development, increase in revenue from the tourism industry with focused investment in other key sectors such as fisheries, to strengthen our resilience to global economic shocks,
that are part and parcel of the globalized environment today. One of the key strengths of our economy remains to be our strategic location, with Maldives sitting at the crossroads of Asia and Africa, making our nation an ideal hub for trade, investment, and connectivity. Tourism remains our core strength, the unique strategic advantage that our pristine beaches, azure waters, and luxury resorts offer to visitors worldwide, which remains unparalleled. As an emerging economy and a small island development state, our challenges are also numerous in the face of tight liquidity in the global markets and our fiscal challenges arising from our appetite to enhance the growth trajectory through considerable investments into key infrastructures. My government is well aware of these challenges and well positioned to tackle them head on and turn them around to conditions favorable to us. The economic outlook for 2024 looks promising, with tourist arrivals showing a growth of 11% in the first month compared to the same period last year. The International Monetary Fund, in its report published on the Maldives last week, noted that their expected growth rate for this year is in alignment with the government's projections of 5.5%. Further, the IMF noted positively on the government's commitment to fiscal reform, including restructuring of subsidies, rationalizing the public investment program, and reforming operations on state-owned enterprises. We are committed to diversifying our economy to make it more sustainable and resilient to future shocks. Our manifesto outlines plans of diversification within the tourism sector and outside of it, by investing in key areas such as food security, strengthening fisheries sector, positioning the Maldives as a financial services hub, and investing in trade and logistics sector, maximizing on our strategic location. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, my vision for the Maldives is to capitalize on our assets, our strategic geographical location, our unrivaled natural beauty, our vast ocean resources, and the hospitable nature of our people, to unleash our potential for growth and deliver a respectable standard of living for our people. My administration is committed to implementing the necessary economic as well as social development programs to ensure this. Some of the key strategic projects on the economic front include relocation and redevelopment of the central maritime port of the country, inclusive of a free zone, further expansion of the main international airport to cater for the next 15 to 20 years, as well as the Maldives Economic Gateway Project, an integrated maritime development in the northernmost atoll of the country, which sits on the 8-degree global maritime route. The master development right for the Maldives Economic Gateway has been assigned to Maldives Industrial Development Free Zone, a newly established state-owned company to drive government initiatives on economic security and economic diversification. Improving housing conditions and ensuring an end to the continued housing crisis in the Maldives is one of the key pledges of my government. This is where the Ras Male project makes a difference, the first eco-city to be established in the Maldives. This is a project of critical importance, seeking a total solution to the housing crisis in the Greater Male region. Ras Male is a unique project aimed at revolutionizing urban living and promoting innovation, sustainability, and inclusivity. Expansion of the financial services sector is also a key priority of my administration. To this end, the Maldives International Financial Services Authority was established in January of this year to drive development of a wide range of offshore and onshore financial services and lead the efforts to structure an optimal
legal and regulatory framework. I note the extensive experience of UAE in establishment of the Dubai International Financial Center, as well as in development and operation of free zones. We are keen to learn from this experience and explore mutually beneficial partnerships. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, as we embark on these strategic projects, we will continue to drive and strengthen our tourism industry to boost visitor numbers. In fact, the enhancement plans for the Velana International Airport is premised on the vast tourism and aviation potential of the country. The government has plans to diversify the tourism product by tapping into sports, education, adventure, medical, and cultural tourism. We have set a target of over 2 million arrivals by the end of this year. The strong airline connectivity between the Maldives and the UAE and other Middle Eastern countries is certainly a positive driver as we strive to achieve this milestone. Our fishery sector is renowned to the world as practicing the most sustainable harvesting methods. The government is investing into expanding the cold storage and processing capacity by more than double. This will enhance value addition and maximize benefits to our fishermen and the industry. On the social front, we are committed to enhancing health and education infrastructure as well as service delivery for a capable and healthy workforce to drive economic transformation and growth. While we do all this, we will continue to maintain our commitment for a sustainable future, increasing the mix of renewable sources in meeting our energy requirements and adaptive, innovative waste management practices is a priority of my government. We announced the target of meeting 33% of power demand through renewable sources by 2028 at COP28 in Dubai, and it is a commitment that we intend to do everything we can. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, UAE and the Maldives have a long history of partnership spanning many decades. In fact, UAE is our top trading partner with total trade volume between both our countries close to $500 million as of 2023, accounting for 12% of total imports. Further, we have a strong presence of UAE investors in the Maldives in a number of economic sectors, tourism, and real estate being the most significant. I'm happy to see quite a few of these investors present here today. I thank you all for your trust and patience. The agreement on avoidance of double taxation, an agreement on promotion and protection of investments entered into by the Maldives and UAE in 2017 is testament to the belief by the governments of both countries of the future potential for trade and investment between them. The double taxation avoidance agreement has been in effect since 2017, with businesses of both countries gaining the benefits it offers. The Investment Protection Treaty will have the national laws that are needed to give effect to it within the next 2 to 3 months. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the plans we have are ambitious. It's expansive and it cannot be done by the government alone. This is where the role of bilateral, multilateral, and private sector partnerships become crucial. Private sector-led growth is essential to achieve the goals of transformation that we aspire for. My government is committed to providing you a safe, secure, and efficient space to carry out business in the Maldives. The Special Economic Zones framework has been reactivated, providing attractive incentives for strategic investments of over $100 million. A completely new foreign investment law is in the pipeline, with provisions guaranteeing investment security and paving the way for execution of investment treaties. The government also recognizes the need to engage in public-private partnerships to achieve our development objectives. To this end, we are working on creating an enabling and conducive environment to facilitate private sector investments, streamlining procurement processes to improve efficiency and transparency,
and provide assurance for investors in safety and security of investments. Distinguished guests, esteemed members of the audience, we recognize the urgency of the economic challenges that the world is facing today, and we believe that by working together, we can overcome these challenges and emerge stronger and more resilient. So let us seize this moment to explore synergies and create lasting partnerships. Before I conclude, I would like to extend my sincere gratitude to all of you present here today. I look forward to engaging with you all during the networking time. Thank you very much. I would now like to invite Director General of Abu Dhabi Fund for Development, His Excellency Mohammed Saif Al Suwaidi, to give his remarks. His Excellency, President of the Maldives, Dr. Mohammed Muiz, Your Excellencies, distinguished guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am honored and delighted to be here today with you participating in the Invest Maldives Forum, and also glad at the same time to have this opportunity to share with you my perspective and exchange my views when it comes to the foreign investment on the Maldives. I believe this forum will shed some light on the opportunity of investment available on the Maldives. We are, as ADFD, exploring different investment opportunities and different investment sectors. It's not only, when we speak of the Maldives, it's not limited of the tourism sector. Yes, the tourism sector is one of the main pillars of the economic driver on the Maldives, but we are exploring different sectors like logistics, which I believe the Maldives will play a major role in the future. Today's discussion is of a critical importance, especially as it underscores the commitment of both the UAE and the Maldives to promoting foreign direct investment and driving economic development. The Invest Maldives Forum serves as a platform to showcase investment projects in these strategic areas and also facilitate at the same time direct engagement and discussion with you on specific projects and sectors of interest. This dialogue is crucial for exploring avenues of collaboration and foreign partnership that drive sustainable economic growth and prosperity in our two nations. Mr. President, honorable participant and guests, I am proud to know that the bilateral trade relationship between the Maldives and the UAE are deeply rooted, with significant UAE investment on the Maldivian economy and at the same time sizable Maldivian workforce here in the United Arab Emirates. Since 1976, the Emirate has been a partner on the development journey of the Maldives. Today we are one of the top trading partners, as His Excellency the President mentioned. With our investment through Abu Dhabi Fund for Development, including the Airport Development and Waste to Energy Initiative. This project aims to attract foreign investment, enhance trade, transport, and tourism sector, and at the same time creating job opportunities for the Maldivian population. As we gather here today, let us renew our commitment to strengthen our collaboration and partnership, aiming for a concrete and lasting development result. Together, we can harness the potential of our economics and leverage our strength to realize prosperous future for both of our nation and people. Let's seize this opportunity to join forces together that will yield a real measurable benefit for both nations. Thank you.
May I now invite Principal Advisor to the President on Trade and Investment and Chairman of Hotel and Resorts Investment, Mr. Muhammad Ali Jannah, to please give his remarks. Assalamu alaikum. And a very good evening, His Excellency, the President of the Republic of Maldives, Dr. Mohammed Muiz, His Excellency Mohammed Saif Al Suwaidi, the Director General of ADFT, the Senior Minister of the Maldivian Government, Mr. Honorable Abdul Rahim Abdullah, Honorable Ministers, Excellencies, ladies and gentlemen. Investing in the Maldives is not just an option, but a strategic move towards prosperity and growth. Allow me to step you through the key pillars that make investing in the Maldives a uniquely attractive proposition. It would be a remiss of me not to begin with what the Maldives is known for: the sun, the sand, and the sea. The Maldives is synonymous with luxury travel, attracting millions of tourists each year seeking unparalleled experiences in paradise. The Maldives have carved a niche for itself in the global tourism market. But what makes it an attractive investment destination? The answer lies in its resilience. Despite global economic downturns and geopolitical uncertainties, the Maldives has consistently demonstrated resilience and adaptability. By investing in the Maldivian tourism sector and many other sectors, investors can tap into a lucrative and growing market with promising returns. I will limit myself to just a few examples in the interest of time. The Maldives' average daily rate, ADR, is ranked in the top five global numbers, and during 2020, at the height of the COVID pandemic, the Maldives experienced growth of 40% year-on-year in market-wide ADR. Despite rising competition in the tourism sector, Maldives leverages its 50-plus years of experience and expertise in the industry with other strategic tools, including, and I will come into these in more detail, a young and dynamic population, and harnessing the opportunities offered by innovation and technology. But the allure of the Maldives extends beyond tourism. With its strategic location along major shipping lines, major shipping routes, and a rapidly growing economy, the Maldives presents ample opportunities for investment in sectors, as was mentioned before, real estate, healthcare, education, finance, infrastructure, the digital economy, and so much more. So why the Maldives? First, it offers the cornerstone of any investment decision. As I have touched upon, the Maldives can boast a record of economic resilience and stability. Over the years, the Maldives has implemented sound economic policies, fostering an environment conducive to investment and entrepreneurship. The result is that the Maldives has demonstrated a remarkably stable economy and steady growth set to continue into the future. Moreover, the Maldives' strategic location along key maritime routes positions it as a gateway to the lucrative markets of South Asia and beyond, enhancing its appeal as an investment destination. Second, let us look at the driving force behind the Maldives' economic transformation, innovation. The Maldives has embraced innovation and technology as catalysts for growth and development. From renewable energy initiatives to digital transformation projects, the Maldives is taking the forefront of innovation in the region. The government's commitment to fostering a culture of innovation is evident in its support for startups, research and development initiatives, and investment in cutting-edge technologies. By investing in the Maldives, investors gain access to a dynamic ecosystem ripe with opportunities for innovation and disruption across various sectors, from hospitality and tourism to renewable energy and sustainable agriculture. Third, the Maldives offers strong access to global markets, making it an appealing investment hub. With its well-connected airports, seaports, and telecommunication infrastructure, the Maldives facilitates seamless trade and commerce with international partners. To conclude,
Investing in the Maldives is both a sound financial decision and an enduring commitment to stability, innovation, and sustainability. Investing in the Maldives offers investors a unique opportunity to align their financial interests with many other unique opportunities. Esteemed guests, ladies and gentlemen, so many of the true heroes of the success story of the Maldives are inside this hall today. They sweated their lives with limited resources to make our country what it is today. To my colleagues and friends from overseas, please meet them, talk to them, take advantage of what they have to offer, and become part of the extraordinary development path that has been carved under our dynamic president, His Excellency Dr. Mohammad Muizu. I thank everyone who helped us all to make this forum such a momentous success. Thank you very much. That brings our official ceremony to a close. We will now have an interactive panel discussion where key panelists will share insights on the experiences and opportunities of investing in the Maldives. Represented by key cabinet ministers and private sector representation, the session will provide opportunity for the audience to ask questions to the panelists. Ladies and gentlemen, the panel will be represented by Minister of Economic Development and Trade, His Excellency Mohammad Said, Minister of Foreign Affairs, His Excellency Musa Zamir, Minister of Climate Change, Environment and Energy, His Excellency Tariq Ibrahim, Principal Advisor to the President on Trade and Investment, His Excellency Muhammad Ali Jannah, Mr. Marwan Al-Sarkal, Founder and Managing Partner of Chapter 3, a boutique strategic advisory and consultancy. And this session will be moderated by the Chief Executive Officer of Invest Maldives, Ms. Nuha Muhammad Riza. Cabinet Ministers, distinguished delegates, welcome and a very warm welcome to the panel discussion. The theme for our discussion today is Investing in the Maldives, Experiences and Opportunities. And to deliberate on this topic, we have a mix of cabinet. On my left, I have the Minister of Environment and Energy, Mr. Tariq Ibrahim. Next to him, Minister of Foreign Affairs, Mr. Musa Zamir, Minister of Economic Development, Mr. Mohammad Said, and Mr. Marwan Al-Sarkal from the UAE. He's the founder and managing partner of Chapter 3, a boutique investment advisory. He has also been the executive chairman of the Sharjah Investment and Development Authority since 2009. And on the very left, Mr. Muhammad Ali Jannah. He is the advisor on investment and trade to President Dr. Muiz and a very successful businessman himself. I would like to pose my first question to Mr. Mohammad Said. Minister, what is your outlook on the future of investment in the Maldives, and what do you think will be the biggest growth sectors in the next 10 to 15 years? Thank you. Welcome, all of you. I think Mr. President has just laid the foundation and expressed his vision for the next 5 years and beyond on the areas of possible investments. And most of it, as a lot of us agree, our core attraction is tourism. And while we recognize there are a lot of entities, a lot of projects that are stranded over the past several years, one of our key focused area will be to help those companies, those individuals to complete their islands, and that's a major focus area of President Muiz. And while we strengthen the existing tourism entity, Minister of Tourism is here today. He and his team is in the process of completing this very important initiative to support those 63 projects. And by doing that, we believe Maldives, at least part of it, we believe Maldives as a destination will have a lot of added room inventory. And that's as part of the key
initiative to strengthen the tourism industry. And also, we have a very ambitious target laid by His Excellency President Moise to complete the international airport by this year. And Managing Director of MSCL is also among the crowd. He's here. And he and his team is working tirelessly day and night to complete this project. So by doing that, we can open up space and link up with more scheduled and charter flights from across the world. And as we speak, fortunately, after the successful state visit of His Excellency President Moise to China, I think a couple of weeks since then, tomorrow, I'm told by Minister of Tourism, we will have the third flight linking up to the Maldives from China. So that shows our efforts to see a growing trajectory. And I think 3-4 days ago, we had 10,000 arrival per single day, and that's a record. And so, in a nutshell, President Moise's administration will focus in strengthening the existing tourist product and also try and diversify tourism within into sectors such as sports, health, and heritage, culture, and education. I met one of the potential investors among the crowd today. He and his company would like to explore the possibility of introducing a very unique health product in the Maldives. This is in support of tourism diversification. We know it is not a single day's target, but it's a long-term target. And here we have a government whose focus is to diversify within tourism. And like His Excellency, the Chairman has just highlighted Abu Dhabi Fund, the location Maldives holds helps to develop Maldives as a logistical hub, not only maritime. That's why the airport economic zone has been envisioned by His Excellency President Moise, because we believe by doing that we can airlink and westbound air cargo, and increase our space and hold Maldives as a aviation hub, not only for tourists but also for air cargo. Of course, in our scale. So, airport development envisioned by the government, logistics, economic free zone, and re-export possibilities are things that will hopefully see a positive outcome in a medium to long term, while the government's effort is focused in strengthening and expanding tourism and marketing accordingly. I think I took a long few minutes, so I will share to you to pass it to my colleagues. Thank you. Thank you, Minister. In your response, as well as in the video presentation and in the remarks of His Excellency the President, there was mention about a number of strategic projects that the government intends to roll out. Minister Thorik, I would like to ask this next question to you. From an environment sustainability perspective, how do you think, what is your view on balancing investment strategies with sustainability? Good afternoon to you all, and thank you for having me. As you have just mentioned, in Maldives, balancing investments and environmental sustainability it's a very critical issue that we need to do, and especially for the impact of climate change, to fight the impact of climate change. As you know, our energy demand is met by diesel fuel, and we spend around 13.5% of our GDP to import diesel fuel to Maldives, and also we spend about $150 million US dollars to subsidize the energy to the Maldivians. So subsidy is a very big amount. So in order to save
the subsidy and save the amount of fuel, the amount of funds that we use to import the diesel. We have to transit to the renewable energy. And at the moment, our energy mix is, we have around 600 megawatts of energy, that is total of 600 megawatt of energy that is produced or installed in the Maldives, out of which 60 megawatts is renewable energy, and we are in the process, we have another 80 megawatts in the process of installation. However, as our President Dr. Muizu has committed in the COP28 that Maldives will embark on a very ambitious target of 33% of energy to be produced from renewable energy. It's a big, it's a quite ambitious target, but we hope that there is, to do this, we will be reviewing the policies, energy policies, so that only governments only government cannot do this ambitious target or achieve this ambitious target. We need public-private partnership and private partnerships to come and join us to achieve this. So we are there to, we will be opening and changing our policies and open our doors for the renewable energy investors to come in. Apart from that, as Mr. Swedi has mentioned, ADFT has been a big partner initially investing around $20 million on the waste to heat energy, and that is also an area where investments can happen in the Maldives. So we would be very keen on the that area on the sustainability side, waste to heat energy to be implemented in the Maldives. And one of the key issues in the Maldives to keep our environment clean and sustainable is make sure that our waste is properly managed. So, and then to have waste to heat incinerators available will definitely save the energy. So overall, I think it is important that incorporating green finance principles and promoting responsible investing is key aspect of balancing investment strategies with sustainability. Thank you. Thank you, Minister. You mentioned about changing some of the policies to make it more conducive to investments and also about public-private partnerships. Mr. Sarkar, I would like to pose the next question to you. Given your experience with the Sharjah Investment and Development Authority, been there for 16 years, trying to attract investments into the Emirate, I was thinking if you have any experiences you would like to share, and also any lessons for the Maldives. Sure, thank you for the opportunity. First of all, Mr. President, I think what you're doing here today is something amazing, something that is the way forward for government to attract investment. So creating forums, getting all of the ministers here and being on a panel discussion and discussing about opportunities in your country is by itself is something that to be proud of. When we talk about investment promotion, when we talk about incentives, when we talk about commitment, when we talk about strategies, if the leadership is not behind us, it's going to be so difficult for us. So today we have the leader of a country coming here with all of the ministers here, promoting investment. That by itself is a commitment that we are here behind everyone else. This is number one. Number two is defining what are the sectors that we would like to focus on and continuing saying the same message day after day, year after year, to make sure that these are the sectors that we would like to attract investment. And then review the policies. What are the policies that we actually need to create to actually attract investors to those to our country and those sectors? And then number three, we need to make sure that we have a political stability in our country. We need to make sure that whoever comes and leads those countries are basically committed to the same message that every leader is going to have. Point number four
is basically to make sure that the government sector is so dynamic. We use the example of the United Arab Emirates. We have a very dynamic government. Every couple of years or sometimes months, they basically create better policies for foreign direct investments. So we attract investors, we attract companies, we make sure that we're here to listen to them. Investor, at the beginning of the day, he has the fear that his money might not be able to be repatriated. So capital repatriation is very important. Any investor that will invest his money needs to make sure that we're here as ministers, as government servants, to serve everyone. And we see it from our leadership here in the United Arab Emirates, from His Highness the President, all the way to the ministers, to the government entities. In the UAE, we're very dynamic. We have 7 different emirates. Every emirate is trying to compete with the other emirate to create a better facility, a better incentive. And this is something that we need to see. Today, the Maldives is one of the best places to invest in. But not many people are aware about those opportunities. Not many people are aware about what are the sectors that are available. Everybody knows that the Maldives is an amazing destination as a tourism destination. But today, what we listened, just in a couple of minutes, how many sectors that are available for investors to come. And I'm sure that the more events you do, the more roadshows you do, the more the message is consistent, is very important, because whoever says that message has to be as my other colleague has said it, and that's very important for us. So at the end, I think having such forums, having open discussions, getting to know what's happening in our country is the only way forward to success. Today we have roadshows, tomorrow we have conferences, the day after that we have events happening whether in the Maldives or reaching out all the way to all around the globe. Trade relations are very important, so we have an amazing trade relation between the United Arab Emirates and the Maldives, and we can actually build on it. And I think we have a huge delegation coming to the World Government Summit. That's a plus. We have many events as Investopia, for example, in the Emirates that talks about foreign investments. We have Sharjah FDI event, we have Dubai FDI. All of those events will actually get like-minded people that are willing to invest out of their places. They just need to make sure that they're listened when they deal with the government. Thank you. Thank you, Mr. Sarkar. Thank you for your response. From your response, we have come to know that the importance of forums like this to showcase the government strategies and the investment climate and the projects on offer, I understand. Mrs. Amir, I would like to pose the next question to you. What are the measures that the government is taking to ensure an optimal environment for foreign investors, and how important a role do you think foreign policy can play here? Thank you. I think it's evident that we recognize, the Maldivian government recognizes the importance of stable environment and stable environment climate that needs to be available for the foreign investors. As we see, the world keeps changing and it keeps shifting, and the challenges comes more. But we believe in the Maldives there is a stable and strong, resilient economic system, legal system, which keeps on reforming year by year. Like some of our colleagues have said, the same message has been relayed over and over again. So as a result, I think today, if we look at the Maldives, we see the number of investments that has come to the Maldives in the past, and the interest that we have seen in the last 2-3 months also resonates the legal framework and the opportunities available. And we also understand Maldives continue to engage with international partners, like, for example, United Arab Emirates, like the President has mentioned. There is a signed investment treaty which is going to be in effect very soon. So the opportunities that we have are immense, and the government's policies are very conducive for the challenges that we have. And also a key part of foreign policy is promoting Maldives as a tourism as well as investment destination, because right now we have got about 30 foreign missions, which all in every mission has their mandate
to promote Maldives as a tourism, as well as, and like I said, the new president's policy is use all these missions to promote Maldives not as a tourism destination only, but also as an investment destination where opportunities are immense. And also we, like the experts are saying, we need a stable political environment, which the president is working on, and we believe the Maldives is, with the kind of democracy that we have a very stable political environment where continuity is kept. And also, I think the new president's pledge was to have a national development plan, which is going to be for 20 years, and the president is working on getting a legal backing for this, and there will be a bill in the parliament very soon for this. So I think all in all, Maldives has got a good environment for investment, and the international relations that we continue to pursue are very open, and we believe there's opportunity for all investors. Like the president said, it's not just an opportunity, but is not an option, but is an opportunity as well. Thank you. Thank you, Minister. It has had positive growth continuously for the last 50 years. We have gone through, as I just said in my speech, we are a very resilient country. Why I said that was like we went through the Gulf War in the late 1990s. We went through a tsunami, we went through COVID, and every time we came up to be a better destination, a better country. Governments have changed. We are an Islamic democratic country. We change government by the ballot, not like a lot of other countries of our size. So that gives the stability that my colleague, Mr. Marwan, just said. We have, what his textbook was just said, we have that textbook in our country. That is why our country is so successful. And as I said, we have the best ADR in the top 5 at least. And I know a lot of investors who are my partners, and also a lot of investors who have come to the Maldives. They never leave our country. They keep multiplying their investments. I have one friend from Singapore who invested his first resort more than 30 years ago. Today he has 13 resorts in the Maldives. Likewise, a lot of investors from the UAE being our major business partner. UAE has contributed to the development of our tourism industry and our economy, investing in major infrastructure, investing in the tourism industry, and therefore our country has shown to the world that we are a nation that can be trusted. We are a nation that gives the entrepreneurs a success story, that makes their money multiply, that the money can be taken out without a problem, that our banks are in standard with the international norms for the investors. Our tax system is good. They are not corrupt like many other countries. We have a very good Inland Revenue Authority which collects taxes not by threatening people, but by engaging and doing the right thing. Therefore, our country is safe. Our country is open to all foreign investors, welcoming them with open arms. Our entrepreneurs, local entrepreneurs, are dynamic. They know how to treat the foreign investor. They're very kind, they're very honest, they're truthful. And that's the success story. That's why we are here, the top tier tourism destination of the world, the most luxurious destination of the world for the past 3 years, and we continue to grow. Thank you very much. Thank you, Mr. Jana. We have now come to the interactive part of the panel discussion. I would now like to open the floor to the audience to ask any questions to the panelists. Any participant who wishes to ask a question, kindly raise your hand and one of our team members would pass the microphone to you.
Please introduce yourself and kindly identify which panelist you would like to ask the question from. Please, the floor is yours. Hello everyone, I'm Zafrullah Hashim from Trainocate and an ardent fan of Maldives and been there for the last 15-20 years in business as well. Moved to Dubai and yeah, this has been my home ever since. My question is probably open to everyone because we've been talking about quite a bit of investment. My question is on the technology development, and today we're talking about AI, data and security, which is quite conducive and much of a need. So what kind of opportunities are we looking at in Maldives? Number one, human capital development on the tech space. The other, people are looking at remote working, and digital nomads are looking at good locations to work from. So does Maldives have anything on digital, for the digital nomads? Thank you. Minister Said, would you like to take the question? Well, thank you. Thank you so much. We are in the middle of the Indian Ocean and close to 1 million square kilometers. So we often say we are not a small island country, but we are a big ocean state. To answer your question, President Moi's government has outlined the digital space as a key expansion area. As we speak, I think some of the key telecommunication providers are here. It may be quite disrespectful for me to say, in the space of technology when they are here. They are doing a tremendous job, like Ooredoo, Dirag. These are the two telecommunication providers we have. And per capita device for population, if you spread across the country, I think we are very, tech-friendly in terms of communication. As we speak, we have 3 submersible cables, submarine cables, and the 4th one is on its way as a new infrastructure in the digital space. And lately, President has also very focusedly created and passed from the cabinet on the creator economy space. We are going to focus and earmark certain areas to develop office space and investor areas in technology and fintech especially. But we know. What I can ask you is, please try and test us in whatever area you wish to come and invest. We have good statements among the crowd. I'm not going to talk about tourism, but digital economy will be one focused area, and lately we signed an MOU with China in areas to strengthen digital communication in the Maldives. And we also I mentioned about fintech, and I would like to reflect on a few points you've just highlighted, Jana, on the area of stranded resorts, stalled projects. We are trying very hard to bring a development bank to the Maldives within this year. And we are in dialogue with the biggest, one of the 2 biggest banks in the world, and we have very strong indications at least one bank will come and invest and station in Maldives as a branch. So I think it's a good news, not only for tourism, but also startups in the digital space. Thank you. Before I pass on to the panelists, I think that the current Tourism Act provides for 99-year lease, right? Mr. Jana, would you like to elaborate? The current law allows for 99 years. There is a fee that you need to pay to the government to get the extra 49 years, but through the law and the regulations, you can easily apply for it, and you can pay the fee and get your extra 49 years
within a day that's possible, So it's already there. And with President Dr. Moise's leadership and the dynamic team here, I'm sure in few hours you will get it done. Thank you. Yeah. And just to add, the government at the moment is identifying on the 49-year pending projects, and we are very eager to support across the board all the properties to make sure you are well stationed in the Maldives. We are working on that as well. Just a concern that you raised about freehold. I think similar countries like ours have the system of the 99-year lease, which is almost equal as a freehold. We learn a lot from countries like Singapore, and which has the scarcity of land, and I think the safest way for us is to give the 99-year lease, and I'm sure His Excellency the President is also, supportive of this, and a 99-year business lease is a good one for all of us. Thank you. What policies and procedures is the government planning to implement to support foreign direct investment moving forward? Thank you. As you know, we have a special economic zone where you can come in as a special investor, or you can come as power. We have a policy where you can come and invest on the energy projects, and there's a power purchase agreement that we can sign with the power producer, and that is already we have in Maldives, and it's being practiced with the World Bank projects and also with the ADB projects. So it is well practiced in the Maldives right now. And our last project that we have completed for renewable energy in the Maldives, it's in Male area, it's 11 cents per kilowatt hour is the rate that is agreed for the renewable energy projects. And for other projects, for the conventional power projects, we have not yet have had any policy on foreign investors to come and invest on the power sector. But for renewable energy projects, there is policies, as I said, for the power purchase agreements can be incorporated, and it is being practiced in the Maldives. Thank you. Hi everybody, thank you for a fantastic event, and it's a pleasure to be here. My name is Kim Selander, I'm from Cookiejar. We build vertiports and drone ports. We've been talking to the regional airports in the Maldives. Also have Sharjah, by the way, with the expansion of the terminal with my other company, Independent Business Group. So the question I have is the challenge of electrification. So obviously we're now going to electrify cars on the ground, but also the advanced air mobility sector and the conventional aviation. What's the biggest challenge for you? And are you looking into other alternatives like hydrogen as well in terms of infrastructure and so on? Because the conventional aviation is gearing towards hydrogen. And I know some of the advanced air mobility, the air taxis that we will see here in a couple of years will actually be on hydrogen as well after 2030 at least. Open question. That's a good question that we will be looking at. I think hydrogen is a very, very new technology at the moment, and we are very eager to explore the possibilities of using hydrogen not only in the aviation sector but in the power sector as well. And we welcome any investors in investing in the hydrogen sector, especially in the power sector. And we really would like to see alternatives on power production, and if you would like to have any research done in the Maldives, that's something we really welcome. But for the aviation sector, I think we still need to do more work on this area. Thank you. Yeah, would like to add a point. You mentioned about air taxi. We have a different air taxi. We have the biggest air taxi fleet in the world, the water landing aircraft. But today, fortunately, in the government summit, me and my colleagues met they call Joey, right? The air taxi, real air taxi.
they asked us whether they can come to Maldives after Dubai. And we are yet to offer this to President, whether they can make a startup in Maldives. As you can see, Maldives is dispersed, with ocean, and they suggested us that, their air taxi can also fly between the islands. As far as hydrogen and energy sector is concerned, I think one of you, I don't know who, but have placed, I'm sure the company is here, already a special economic zone application to generate 110 megawatt of electricity near Male. And we are already in the process of doing due diligence, necessary due diligence, and we are very optimistic that we will be signing a contract in a matter of month, hopefully, less than a month. And yes, we give tax incentives, we give investment protection, and we are also reviewing the current Special Economic Zone Act. You can bear in mind, the competition is so strong, like His Excellency, the Chairman mentioned, in the region and here. We as a small country, we have to go back and see the wheel that is already in existence. So we have to try our best, our very level best, to copy and surpass their regulations in terms of offering. We will do that. And hopefully the investment, as I said, they are here. Please partner with us. We are ready to expand and explore beyond what they have offered. And what they have proposed is a solar floating kind of an investment which is very, very big and exciting. The total Male capacity is 160, I think, megawatt. What they have offered is 110 megawatts. So let's see. And my team is here. Whatever area you wish to explore in terms of support and regulations, we are ready to engage into a dialogue right after this, or maybe at a time of your convenience. Thank you. In resorts in Maldives, if they produce their own alternative energy, is there any scheme on that? Thank you very much. In Maldives, if you bring in renewable energy products, equipments, it's duty-free in the Maldives. So I think it's otherwise there is a 20 to 30% duty on the equipment that you bring in. So I think saving your energy through this, when you produce your own energy, you save a lot, and then the incentive is on the tax, on the import tax. That's what we have at the moment. I've been into the healthcare industry for last 35 years. When I heard the different strategies that the Maldivian government is offering, one of the things that I didn't hear was about healthcare. Now, I've been to Maldives many times, and I think Maldives has an infrastructure of developing healthcare tourism. The thing that I really enjoy in Dubai, that Dubai is promoting itself as healthcare tourism. And why don't Maldives government look into this aspect of healthcare tourism, and not only bringing patients into the Maldives, but along with the patient comes the relatives, and that comes the foreign investment as well. I'm not sure if Maldives government or the country is still capable of doing like pharmaceutical manufacturing or anything, but is there any scope or any policies or process that investors can look into it, especially in regard to the healthcare industry? Minister Said, I think Thank you. Fortunately, our health minister is also present here today. There's a policy by the government to diversify tourism into health sector. We are excited to engage after this. We will definitely provide information on this. Just one example I would like to highlight. Maldives, when embarked into tourism, people were very doubtful whether Maldives can do tourism at all, because impossible at the time with infrastructure. We had airport connectivity, both sea and air connectivity, almost impossible. But 50 years down the line, we hold the premium,
title of World Tourism. Now, I think in the nature of tourism and its product life cycle, we believe we have to relaunch into areas where you rightly said health tourism. Think of the celebrities coming to Maldives in their football, regional football breaks. For example, Premier League, La Liga or French League. All these people travel to Maldives. But these people also carry injury with them. Areas where they need physiotherapy, areas where they need reconstruction, rehabilitation. So we believe if we can approach to the right clinics and doctors and hospitals and invite them with a lot of incentives, they can station in Maldives. And also we as the government can talk to world-class insurance companies to insure those who are coming for treatment. So if we can connect and market this properly, we believe footballers will come because their families can be still on the beach and go fishing and do barbecue on the beach. If they like, they can do diving in some of the best waters in the world. So this is the time for us to try this. And maybe some of the people, especially critics in this area, may think, well, why Maldives on health tourism? But, this question could have been in 1970s when our pioneers, one of the pioneers here, Mr. Nazir is also here. Some of the Mati board members are also here. Tourism today is a different story. Gastronomy, health and wellness, and all the world-class facilities are there, 50 years. So we believe, yes, we can champion if we start health tourism. And please come and invest. We will support you, and we will support all of you who wish to explore into these areas. Thank you, Minister. Since we are getting close to the allocated time for the panel discussion, I would like to ask the panelists if there are any concluding remarks. Yeah. I would like to add a comment about it. What we notice is that there is a lot of interest from investors, and we're in a place where we discuss, we share ideas, and everything is possible. And that's what we get to know from governments here, that we listen to those ideas. So the 49 information became 99. The opportunity for nomad as they call them, it's an opportunity for investors to come and invest. If someone is thinking about healthcare tourism to be promoted, the government is here willing to support those initiatives. The government role is to make it easier, accessible, support the private sector to make it happen. The government doesn't have to define everything, but has to tell them how focused we are in promoting investing in our country is safe. We have a lot of opportunities. I'm not being paid, by the way, to say anything about the Maldives, but the government here of the Maldives is willing to support any investor in any sector they think is a good sector for them. If an investor thinks that energy is a good sector, well, here are the numbers. We can provide macroeconomics, but we can't provide you feasibility studies because that's not our role as government entities, I would say. But what we can assure, that whoever wants to invest in the Maldives, their money is protected, it is safe, the government is here to support you. And we can assure you from investors that any investor that came and invested in the Maldives have invested back and back from 1 resort to 13 resorts. And I know one of the investors here is willing and creating a fund to invest in another property that is going to happen in the Maldives. So yes, investors are willing to invest and the government are willing to support. So our role here is to support every investment. So I would say that as I see here from the screens, the opportunities that are available are magnificent, whether it's in an airport, whether it's in a ship terminal, whether it's in a housing project. The government is open to listen and to support and to basically tell you that the future is promising in the Maldives. Thank you. I note that there are a number of others from the audience who would like to ask questions, but since we are coming up to the allocated time, we would like to move on to wrapping up. Our ministers and all the panelists would be around for the networking session, so I'm sure any of you would be able to approach them and inquire questions and meet.
Before we conclude, any of the panelists, any concluding remarks, Minister Jana? I first came to the United Arab Emirates in the 90s. At that time, I had a hardware shop in Mali. So I used to come to Dubai and go shopping, window shopping from one shop to the other and fill my containers. Dubai was, just in the growth path. Maldives was also growing, but the great leap forward that Dubai and the United Arab Emirates had done over the past few years is a story for everyone in the world. Maldives is not far away from the United Arab Emirates. It's less than 4 hours of flight. We have so many flights a day. As a Maldivian and to this brotherly nation and the investors here, I would like to tell you, please turn your compass towards the Maldives. We are a very friendly nation. We are lucky to have a president like President Dr. Muiz. He is, by education, a civil engineer. He has a PhD in civil engineering, a master's in structural engineering. So he knows what he's speaking about. He knows to tell us what to do, and we understand his mind. And therefore, here are dynamic ministers who are at your service 24/7. I request, this is the best time. The Maldives, 5 years from down the line, will be a different Maldives. So you should not miss the bus. Please join us. Please come with our president. Please join our team. Thank you very much. Thank you very much. I think what we have missed today, one topic which came to my mind is actually the agricultural investment opportunities that is there in the Maldives, because we've been discussing on the president's agenda. I think one of the key areas is food security. I think UAE is a destination which flies 10 flights a day to the Maldives. So, and UAE, in the last couple of years, actually, they have taken steps for food security as well. So I'm sure the technology is here. And Maldives is about 4 hours, and 10 times you can fly from here to Maldives every day, if you could go and come back. But my point is actually there's a lot of opportunity from agriculture to medical tourism for investment. And with UAE and the Maldives, we have a double tax avoidance treaty. So I think it's one of the key issues for any investor. And like the minister has said, that repatriation of your profits is not an issue in the Maldives. So I think it will continue to be like that. Like I have said, we have mentioned, the continuity in Maldives in the last 30 years, if you see, for the investors, it has not been any issue, because that is why every big hotel brand in the world wants to have their presence on our map. And so I think this is open for many other industries as well, from agriculture to pharmaceuticals or aeronautical. So all this is there. We have got the SEZ bill, which is coming with new amendments. So I think it's opportunity. Like I have said, there is reform on the way, which is currently being presented to the Majlis as well. So I think there's opportunity. So just take one of those 10 flights, come to Maldives and meet our Minister of Economic Development and Trade and myself or any of our ministers, and we will be available and even after this session. Thank you. Thank you very much. If you have heard today's speech by our President, Dr. Mohamed Muiz, a big portion of his speech was spent generally on sustainability, doing things sustainable, what we are doing in the Maldives, fisheries sustainability, and also to become on the energy sector to be sustainable, on the ecological side to be sustainable, on the greening, sustainable cities. So a large portion of his speech was on the sustainability. So we are now doing things sustainably, and we believe that doing things sustainably will be good for the country, good for the business. And this year, for the first time, the government is trying to arrange that coincides with the World Environment Day, 1 week
Sustainability Week, and we learn from the Sustainability Week from the UAE. So we will be having 1 week as a Sustainability Week in Maldives, just after the World Environment Day, 5th of June. So in this Sustainability Week, we will have lectures, talks, awareness programs. Sustainable products can be launched, and also networking sessions can be done. So this will be a big event. First time we'll start on the Maldives. So I hope that our investors also will be there to actually talk about sustainability, their products, the resorts, what they are doing sustainably, so that we all have a sustainable future together. Thank you very much. Thank you, ministers and all the panelists, for your very productive discussions, and thank you, audience, for your enthusiasm and interest. We will now conclude the panel discussion. Thank you all very much. Jumhuriya adi sifange Mmtv Dr. Muhammad Muiz adi Manik Fanuge Ambikambalung Madam Sajida Muhammad Nasrudu munasabatuga beve sifang askari hushalum feshumuga iznange dandawan Izzat Rais. Shukriya Izzat Rais. Tesafum vabada vatak abre kanatum awas ga
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم ಹಮ್ದು ಸನಾ ಹುರಿ ಗದ ಕೀರ್ತಿವಂತ ಮಯಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಯ ಸಲವಾತ ಸಲಾಂ ಲೆವ್ವುಂಗೆ ದಿ ದುಆ ಕುರನಿ ಮಿ ಉಮ್ಮತ ಕೌಕುರವಿ ನಬಿಯ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮಯ ಅದಿಮಿ ಸಲವಾತ ಸಲಾಮುಗ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾಣುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಆಲುನ ಮಿತುರು ಸಹಾಬಿ ಶಾಮಿಲ್ ಕುರಂ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜತರಿ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಅದಿ ಸಿಫಾಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿವೆರಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯಿಜ್ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಂಡಿಯಾರ್ ಅಲ್ಲುಸ್ತಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಮುತಸಿಮ್ ಅದ್ನಾನ್ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ರೈಸ್ ಅಲ್ಫಾಲಿಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇಜ್ಜತೆರೆ ದಿಫಾಯಿ ವಜೀರ್ ಆನರಬಲ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ವಸ್ಸಾನ್ ಮೌಮೂನ್ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಿಲ್ಮಿ ಇಜ್ಜತೆರೆ ವಜೀರುಂ ವಡಾಗೆನ್ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ಬೇಫುಳುಂ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು ನಸ್ರುಗೆ ದುವಹುಗೆ ಮುನಾಸಬತುಗ ಬೇವೆ ಸಿಫಾಂಗೆ ಅಸ್ಕರಿ ಹುಶೇಳುಮ ತಿಯ ಎಮ್ಮೆ ಬೇಫುಳುನ್ನ ಮರ್ಹಬಾ ದನ್ನವ ದೆಮ್ ಮಿರಸ್ಮಿಯಾತುಗ ಒಣ್ಣಾಣಿ ಮರ್ಹಬಾಯ ಶುಕುರ್ ದೆನ್ನೆವುಂ ಮರ್ಹಬಾಯ ಶುಕುರ್ ದೆನ್ನೆವುಮ ವರಂ ಅದವೆರಿ ಕಮಾಯಕು ಮಿ ದನ್ನವಾಲನಿ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಿಲ್ಮಿ ಗಾರಿಹುಂ ಸರ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಂ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ವಸ್ಸಲಾತ್ ವಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲಾ ನಬೀನಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ವಾಲಾ ಆಲಿಹಿ ವಸಹ್ಬಿಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜತೆರಿ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಅದಿ ಸಿಫಾಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿವೆರಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯಿಸ್ ಅದಿ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಅಮಿಕವಲುಂ ಮೇಡಮ್ ಸಾಜಿದಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೈತುಂ ಮಜ್ಲಿಗೆ ಇಜ್ಜತೆರಿ ರೈಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ಅಬ್ದೋ ಉತ್ತಮ ಫಂಡಿಯಾರ್ ಅಲುಸ್ತಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಮುತಸಿಮ್ ಅದ್ನಾನ್ ದಿಫಾಯಿ ವಜೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಸ್ಸಾನ್ ಮೌಮೂನ್ ದೌಲತ್ಗೆ ಇಜ್ಜತೆ ವಜೀರುಂ ಸಿಫಾಂಗೆ ಇಸ್ ಮಗಾಮ್ತಂ ಅದಾಕುರ ವಾಫಾವಾ ವೆರಿಂಗ್ ಸಿಫಾಂಗೆ ಇಸ್ ಹಿದ್ಮತ್ತರಿನ ಲೊಬ್ವತಿ ದಿವೆಹಿ ಸಿಫಾನ್ ಹಾಜಿರ್ ವಡಾಂತಿ ಬೆವೆ ಎಮ್ಮಿಹಾ ಇಜ್ಜತೆರಿಂಗ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು ಮೇದಕಿ ತಿರೆನ್ನೊಬ್ಬ ನವಾಸ್ತೇಕ ಅಡ್ಡಿ ಅಶೆಗ್ಗ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಕುರ್ಮತಿ ನುರಕ್ಕಾತರಿ ಉದ್ವಾನಿ ಹಮಲಾಂಗ್ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ದಿವೆಹಿನ್ನ ನಸ್ರು ಮಾನುಲ್ಲಾಹ್ ಮಿಂವರ್ ಕುರವೆ ಕಮಟ್ಟಕ ಫಾ ಕುರವೆ ಉಫಾವರಿ ದೋಸ್ ಮೇದಕಿ ನಸ್ರು ದೋಸ್ ಕೊತುಗ ಉಫಾವರಿ ಕಂ ಲಿಬಿಗಂಡ ದುವಾಹಕ ವಿ ನಮವೆಸ್ ಮಿ ದುವಾಹಕಿ ದಿವೆಹಿಂಗ ತೆರೆಂಗ್ ನವಾರ ಬೇಕಲ ಶಹೀದ್ ವಿ ಹಿತಾಮವೆಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗಿ ಹಿಸಾಸ್ ಕುರ ದುವಸ್ එහෙන් කමුන්
එදුවහු ශහීද් වෙගන්දිය නවාර බේකලුන්ගේ හඳාන්ත අවකුරාරු එදුවහු දිව රාජ්‍යයේ මිරිවංකම් දිෆා කුරුමුගා සාබිත්ව තිබේ හංගුරාමාගා ලිබුණු ජහම්තකුවා මේ දුනියේ ෆහන් දූකෆා බේකලුනා එදුවහුගේ හංගුරාමාගා රාජ්‍ය දිෆා කුරුමුගා අමලී ගොතුම් බෑරිෆාවා සිෆාංගේ තෙරෙන් මිහාරු දුනියේ දූකරවා ෆරාත්තහුගේ හදාන්ත වෙස් ආකුරමුන් ඒ ෆරාත්තහු ෆුරානය හේව රහමල්ලවා සුවර්ගයේ මතිවරි නියමයි දායිම මින්වර කොද්දමුගදී දුවා කරමු නස්රුග දවස් ෆායත්වදේ ගින අහර්තකෙග්ගා බේවෙමුන් ආස්ෆාවනි හම එකනි සිෆාංගේ ලෙවල්ගා එදුවා දේජේ සමාල්කම් එම්මේ රගල එම්මේ එකශීගෙන්වා ගොතුගා නුදෙවි එහෙන්කම රයිස් ජුම්හුරියා අදි සිෆාංගේ එම්මේ මති වෙරියා ડોક્ટર મોહમ્મદ મુઈઝ નિમ્માફા વણી મી સરકારું દિવ્ય રાજ્યગે નાસરુગ દુવસ ગાંવી લેવલગા આદિ વી હાઉસ કુલગદ ખુતેગા ફાહકુરવಂ એદુઓ દિવ્ય સિફા વી મતિવેરી ગુરબાની આગુ વજન કુરવમ එහෙන්කම નાસરુગ દુવસ ગાંવી લેવલગા ફાહકુરવા દિવ્ય સિફા વી મતિવેરી ગુરબાની આગુ વજન કુરવા આદિ નાસરુગ દુવહા ગુಳಿගෙන් બાવા කොම්මೆ ಹರಕಾತೆಗಾ ಬಾರ್ ವಡಾಗಂದ ವಾಕಮಟ್ಟಕ ಇಜ್ಜೆತ್ತರಿ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಅದಿ ಸಿಫಾಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿವರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜಾ ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ಸಿಫಾಂಗೆ ನಮಗ ಇಖ್ಲಾಸ್ ರಿಕಮಾಕ್ ಶುಕ್ರ್ ದನ್ನೋಸ್ ಆದೆ ನಸ್ರುಗ ದೋಹಗೆ ಫುರ್ತ ಮಹರಕ ಫೆಶಿಂಗ್ ಆಸ್ಫಾವನಿ ಜಮಾತುಗ ಕುರವನು ಫತಿಸ್ ನಮಾದು ಎಫಹು ಶಹೀದುಂಗೆ ಜಿಕುರ ಆಕುರುಮ ಗೊತುಂ ಶಹೀದುಂಗೆ ಬಿನಾಗ ದಿದ ಜೆಹುಮು ಮೀ එහෙන් අහර්තකුවා රයිසුල් ජුම්හූරියා අදි සිෆාගේ මතිවරියා බෑරි වඩා ගන්නවා හරකාතකෙන්නු එහෙන් නමවස් ඉස්සෙතේ රයිසුල් ජුම්හූරියා අදි සිෆාගේ මතිවරියා ડોક્ટર මොහම්මද් මුයිස් මේ හරකාතකුවා බෑරි වඩා ගන්නවා සාබිත් කොද්දවම් ඒ ගෙන්දවනි එමනික් ෆානකි මේ ගාවමුගේ හග්ගුගා ශහීද් වේ වඩාන් ෆා බේකලුනා ගාවමුගේ හග්ගුගා මතිවරි ගුර්බානි ෆාවා දිවෙහි සිෆාන් අදි හම එහෙන් බේ දිවෙහින් අගු वजन कुरवाने रईसुल जमहूरिया एकम आज 3 नवंबर 91 के अड्डी अशेगे हमलागा दिवे सिफा दिवेहिं होदि नस्रा 30 हा आहारु फुरिगंदारु दिवे राज्य के अस्करिया मिवनी तरग्गी गमकुगा कुरियंतगे होदाफु वकिंग हासकुतेगा दिवे अस्करिया तेरेगा वागे गाबिलकं इतुरु कुरवमट्टगा इज्जतेरी रईसुल जमहूरिया अरि सिफांगे एमे मती वेरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज मी सरकार फेशुन तराहें निम्मेवु फाहकोलंचे दिवे अस्करिया तरगिया मियदु अनेकावस ए मनिक्फान इतुरु कुरवनी नुहनु बेणुंतरी गाविलकमे आदे खांडु अडीगे हास अस्करी ऑपरेशन द हिंगमट्टका कोस्ट गार्डुगा स्पेशल बोर्ड स्क्वाड्रन मियदु रईसुल जमहूरिया रस्मी को इफ्तिताह को देवान एहंकम दिवे अस्करिया तरगी को जमाना गुड़े गोता इक्विप कुरवा अलगोनमेन नकी मी गावमुगा सरहद बेलेहटुमुगा गाबिलकम लिबिगमवा बायकमुगा हेद्देमटका इज्जतेरी रईसुल जमहूरिया अदि सिफांगे मतीवरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज कुरवम ගෙන්දවා මසක්ක පොට්ටක ඉඛලාස් එක්කම මී ෆුර්සතු ගාවස් එම්හා සිෆාංග නමුගා ශුක්‍ර අරිස් කරමු නස්රුග දවස් මියදු ෆාහ කරමුන් දාරු මීග 30 හා ආහාරුගේ කුරින් 3 नवंबर 91 का अड्डी अशेगे दुहोगे फतिहुगे वगुदु अलगोन खदानुगा से बोरी अलगोन की कोस्ट गार्ड कुले लॉन्च के फळवेरी गोतुगा सिफांगे मैमरकसगा ड्यूटीगा एवगुद हुरी सिफांगे हिदमतन आहार दोस वेसनुवा प्राइवेट सिफांगे मैमरकस तिय बेफुलुंगे फहपुलुं तिय फेनिवडानुवा सिफांगे बंडार कोट्ट हमला रद्दोम आ वगुदुगा हदान अलगोन हदानकु आदिवेस नुफिला सिफांगे तेरेगा सिफांग मी गांव मिनिमम का दिफा कुरमट्टका कुरी हिव्वरुगद जेहलुं कुडा हंगुराम मिहारुस अलगोन हदान आदे एदो दिवे राज्यगे मिनिमम का दिफा कुरम एम्मे रिवति नमूना फेनिගෙන් එදියයි එදෝ සිෆාගේ මාමර්කොස්ගේ බේරු ගේටුගේ හුලම් ෆරාතු ඩියුටි ගාහුරි ප්‍රයිවට් හුසෙන් ආදම්ගේ ෆරාතු දුෂ්මනොන් ෆතියු හතරුගඩි විහි එහකන් හැරු සිෆාගේ හමලා දෙමුන් දියේරු එවස් නිවා ෆැගන්න නැති දුෂ්මනුන ෆිසාරි වරුගදේ දෙමුන් දිය රද්දු හමලා දුෂ්මනුන සිහුන් ලැබුණු
hangunama feshuna hisabumas dushmanunge plane fail kolli dive rajyage minimum kan difa kurumga islam deena nasru hodadinumga dushmanunge kurimatiga private hussein adam sabitu hurahum kuramko hashiganduge eta mitana dushmanunge badiga wazangara shahid wegen vettuni sifaga marukaza hamala defeshita gaagandaka 20 minute go fahum mi gawm difa kurumga miyadu algomne komme sifang mihges azum algomne komme sifang mihges hivwaru manallah irat fulaiku algonmen dive sifang mitibi migawmga minimumka difa kurumga sabitu algonmen dive sifang kofawa huwaya egota sabit komati bikomga yaginkan izzati raisul jumhuriya ali sifang mativeriya dr muhammad muizan arwaru dive rayetuna mi arwa yagin kamaki dive rajyaga minimumka difa kurumga algonmen dive sifang mitibi furana gurba momas tayarakam miyo algon emme fawani sifange mativeriya ki migam deka nuhan lobiwa migam ga minimum kan difa kurumantaka dive askariya ituru harfataka gendwan ben ful wada ganwa adi mi sarkaru furtama harugas askariya taragi kurumga natija take hasil ko dewa sifange emme mativeriya kan ehenkam algon wahaka nimmalmus raisul jumhuriya adi sifange mativeriya dr muhammad muizwan emme ha lobweti dive sifanga namga khilas tarik ma shukr danno hadi ama ehme raisi jumhuriya adi sifanga mativeriya irshad fulgu dashun sifanga hidmai taragi kuramataka izzetri difai wazir kuramum gendawa aguri masak ful faakurum izzetri difai wazir muhammad ghassan mamun wes ikhlas tarik ma shukr danno mainallahu ge tanawas rahmatum miyannaharu midwahu beve military display dive askariya hasil kufa itru gabilkam tibefuna fenwada gannawan izettere raisul jumhuriya adi sifage mativeriya dr muhammad muiz be wadangfa wawd fulaiku askariya taragiyum wannatan mainallahu girat fulaiku tibefuna fenwada gannawan mainallahu mi gaum minimum kamati abad me lawwash algol menna ki khafange warugada hivwaru ribiganna adi mi gaum deke lobiwa mi gaumga minimum kan difa kurmataka furana gurban kuram mes kere bay kamga abad me lawwashi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh rasmiyatuga den fenigen dani november 3 ge kuring eruge sifanga halata miharuge halatu da koade video presentation e ballava lavva ನವಾಸ್ತೆಕ್ ಅಡ್ಡಿಯವನ ಹರುಗೆ ನವೆಂಬರ್ ಮೊಹಗೆ ತಿಮ್ಮರದುಗೆ ಫತಿಸ್ ವೆಗೆಂದಿಯೈ ಮುಳಿದಿವೆ qawma sihungenu fatihaka mege kurindiwe hendek fanwa fata tiruweri fatihaka fatihuge hamime kamge tere diwe javuga fatihuge bangi gadavure para fitrugendiyai badiga adu fakanu mege tiris har kurin diwe rajya kurmati udwani hamalag wahaka edu diwe sifanda kadini sabit kama hivvaru kadakam qawmattaka qurbamu matayara tibikam शहीद को प्रोफेसर आदम के हिवर गद खमा बहुमत का जिहाद को शहीद वेगे दियतियों मियद वनी दिवे तारीख का रंग खुन दियफा अलगन मेंगे एमेंगे हितोगा ए मतेर कुर्बानी वनी खास कदर दियफा مدينة مقاومة تكا شهيد فران تكا ما الله صور جي دائمي نعمة من والقرفاش عادي ادوسر كي خما كني مالك توشين تريكا تيوي سيفانتي بدوسر هنا نيو سيفانج ما مركز ميهارغنا من ما بندار بش إكاني تمرين وكانتو إن حسابك أي أدي سيفانج ميه كمغافيس بديجان إنجنيس نوتا بديجان داس كديفا وانيس وريها سيفانا كنو بديجان إنجي نوتا هتيارو بينو كرنجي بايكتبني تاسك فورس مين إكاني راجم بيرون تمرين تبي ورم مدو بايكو راجي غاما رانغالو أسكري تمرين نظامني رانغالو فيمورك تمرين ديويني غوتان هدفاوات تاني فيسني ಹತಿಯಾರು ಹುಟ್ಟೆಕ್ಕಮಕು ಬೈಕ ಹತಿಯಾರು ಬೇನು ಕುರಂದನ್ನ ಮೀಹುಂ ಎಹಾ ಮದು ರಾಜ್ಯಗೆ ಬೊಡು ಬೈಕಿ ಕಾಂಡು ರಾಜ್ಯಗೆ ಸರಹದ್ದು ಬೆದ ಹಿಟ್ಟುಂ ಎಮ್ಮೆ ಫೊರ್ತುಮ ಫಿಶಿಂಗ್ ಆಸ್ಫಾವಣಿ ಅಮಿಲ್ಲ ಮಿಹುಂಗ ಬೋಟ್ ಫೊರ್ತೋಗ ಮಸ್ಪೋಟ್ ತೌಗ ಎಂಕಮುಂದಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಳಿ ಸರಹದ್ದು ಬೆದ ಹಿಟ್ಟುಂ ಏರು ಫೆ ಒನ್ನನಿ ನಾದಿರು ಕಮಕ ಉದುವಾಣಿ ಹಮಲಾ ದಿನುಮಂಗ ದುಶ್ಮನುಗ ದೇವಳಂದು ರಾಜ್ಯಗೆ ದಿಗುಮಿನ ಉತ್ತುರುಂ ದುವ್ವಾ ಫಾಸ್ ಮಾಲಿಯ ಹಮಂಗಾರುಸ್ ಅಳುಗುನ್ಮೆ ಎಕ್ಕಕಂ ವಿಸಿಕನ್ ರೇಖಾನುಲಿ ಮಿದನ್ನೆ ಹಾತುಗ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸರಹದ್ದು ಬೆದುಮ ಕಂಕಂ ಉತುಮು වැෑගමගුන් රාජ්‍යක සරහදු බෙලේනේ එවස් කොතෙන්නේ. සමාම් බදුළුමඟයි හීවෙස්නු කුරහාවහ.
دنيا غنا مندي بدل تكايفرا مي قوم غنسبتون ألغن من سفا نوستيوني فاهم كورمولين كوم كماكم استبيغان نجيه رانغلو فيلا ولن أنان كما بنا وصولو نوفمبر تنجي حادثة فيلا ولدبي سفا كان ترقي كورو مسكن إهندا كوريون نسبتون وتي كورم فشاكنيفا سمانو عسكرياكا دوي عسكريا بدل كورم كلمة فشني ميها حسابون مياد ألغن من مدني زماني عسكريات وصول تكا هم تكا يقطع ألغن من عسكري فوجي صفتا ترتيب كورم تكا جينا كنا مسكت تكا كورمو إغتون إغما كندا واغ بارغ مچن عسكريا بطنكو فوري هم كورم تكا كورم دا مسكت تكي دوي راجي قومي دفاع بار هردناكو ترقي كورم تكا كورم دا مهم استراجي مسكت تكي دوي راجي سرحد بدهت مكي ميدا هم وستي ما فوا بورغنجهون ما سينغا كانوغا سرحد هم كان كانوغا ولنتا بينو كوكم بدهت مكي فاسيا كمنو كوميدو ميوني مفدا كمكا بينو واني مهم خدمة كمغاوا زماني درون بينو كوغي راجي سرحد بدهتين خدمة قائم كوريفا مكمتكا ياكو فدوا راجي سرحد توغا مي خدمة فلا كورغ مسكا ميهاروستاني كورمو مي خدمتك سابون فوق تكنولوجي هيغا ساچن ريسكيو اوبريشن تهينغو مبسماني وربور فاسيا تكندي بفا مي سيفانغ خدمتك تاريخوغا فوق زماني عسكري unmanned aerial combat vehicle UAV drone تكايكو فشجنغا ورا مهم خدمتك كمغا دنمجي مي گترون كوست غاردوغا خدمتك بينو كوراون تكن خاصه بندرين هدوغا مسكا فيستاني كوريومو مي لباده قابل كماكو كوريون تنوغا دوي مسكن حمايه كورما كوريوم دا مسكتا اتتنين اتر كوريوي اكمغا هيو بدل فيليغندان زمانك وفدغنغا اتغونجو تكا دوي راجس ميوني تيار وانجيفا eki kala nirubari amal taka cyber crime taka gulum hori eki norkata duha ka dunia gadani itruamu kamun diwe askariyas mifada kankama hela tayyar tiu mataka khas elite force tang ufadda efrat takan MFM rangal tamnir tadin muga masek kendinel annani kuramu meadu diwe askariya fami wani zamani askari usul taka egota hingu mu nizam taka am kuravi fahuga wasila taka ku diwe rayitu navi havskatun khidmat talibene egota kanta tartib kuraifa دوه راجع قانون أساسية صفة قانون متكفى وقومي واجب تنغدا كرمغا أبدوس ألغن من ثابت وتبينا دوه راجع سيادة استقلالا نركا دان كم كمكم مقاومة دوه ريت سلام كرمغا ألغن من تبيني أبدوس طيارة عادي مخاص عسكري هشلم غافني جنداني إجماع خندا واق ميدان توغا دوه راجع قومي دفاع بار غلفة ولشكرون تقوى ده خاص اوبريشن के حركاتك आदमी फद ऑपरेशन ताकि आदे खिलाफ प्रिसाइज वेल कोऑर्डिनेटेड दुश्मन कुल सिम कुरागता एग्जीक्यूट करवे नोरक खातेरी ऑपरेशन तके मिफद ऑपरेशन के मुहिम मंजर त मैदानुगा एम बेफुना फुरी हम फेन्नाने हिंदा को दिनुमकी एहा फसे हकमेनो कम डेमोन्स्ट्रेशन के बेनुमा दिफा बारुगा हरकत वी हैव फुरी हम दक्वा दिनुमटका लिमिटेशन तक बेलेवी सिफान हरकत तेरवा सरहद टेलीस्कोप करेवी बेनु करवे गोवात के सलामत हरकत को बेनु कुरमा मॉडिफाई करिफा वान वाहक दन्नवा आदि बाय मंजर तक की मैदानु बेलुंतरना हमला नुफन्नान कंकम वाती हरकत तेरवा लोकेशन त फसे हैं फेन्नाने खियार करेवी उजुद्दीन फाला कुरमतीगा हर करिफा लेट स्क्रीनु पूरी हा मंजर तक टीम में बेफुना फिन वडायंदान आदि मैस्करी हुशलुंगा हरकत कुरियत दावरका टीम में बेफुना किया दे मुंदान वाहक दन्नवा समाल कमटका दन्नवालम मैस्करी हुशलु फशुम कुरी मुहिम हरकत कुरियत दाने लोकेशन त दन्नवालाना मुहिम लोकेशन त फाहकुम फसेहका मैदानुगा तिद भेटी फावान मिहार अलगुन मिथवी जुमहूरी मैदानुगा खनात हद शहीद हुसैन आदम बिल्डिंग वात हद एमएमए के इमारा मी मैदान कुरमतीगा इज्जुद्दीन फालम गवाफरات ان نمبر جتي سرحدوغا بيتفاوا فيكو لاغديدا فالم كنافرات د نمبر جتي سرحدوغا بيتفاوا نوكو لاغديدا عزيزين فالم كرمتين كنافرات بيرتوشيغا ركو لاغديدا هركوري فاوا مسبوط مفاه كرون سرحدوغا مهشلوغا عسكري مهم منزلتا فينيغندان آد ميار الگون مي دننوادني مي عسكري هشلوغا اوبريشنال سيناريو डिफेंस इंटेलिजेंस सर्विस के ग्राउंड ऑपरेशन तकुं आदि एयरकोग अनमैन एरियल सवाल से हिगा लिबुन मालूमातुं दि राज्य के देखुनुग सरहदुगा सिरियातुगा निर्बरिंग सेल्त के हरकत मुदा कमनी कशोर कुरीफा मिफदा हरकत निर्बर जमात कुं कुरिया गेंदुम इस्त्राजी विस्टोन देनगत मटका कुरिया गेंदुन सिरु मिशन तकुं बेरु गबेक अडीगा तिबे नुरखते निर्बर हरकत के मिसल था मेदर को कुरिया गेंदुम रावा मुदा कमनी कशोर कुरीफा
Migotum Duhrajiga Dekunu Garashiga, Nirubari Jamatuga Sel Eke Gam Siriatuga, Harkatrum da Kama, Emihuna Benua Hatiara, Goatikit Vagfarko, Kanumagun for Kodinuma, Ejamata Nispava Sel Den Harkatum da Kamani, Kashor Kurifa. Adimikata Hila Trikama, Kuria Genduma Fahikurma, Difai Baru the Focus Gelual Mataka, Great Hamal Sarhaduga, Nirubari Jamatuga Sel Tine, Hatiara could doing Bekrahim Kufawa Kamani, Kashor Kurifa. محالة جنازو كما وقت مهم كان دينجاني مي أوبريشن كوريا جدو من إجماع كان عواج بارتو همينه جوين تاسك فورس إكلوالا راهين كفاوا ديوهن سلام كروما سرية توجا حركات ترواسيل نكتالو مشا وقفار كروم دا أولندان انترسبت كو نكتالو مغا استراتيجيك أدي خاص ميشان Chief of Defense Force Joint Task Force هواني حوال كروفاف بفونا ميهار سكرين تفنو داغنواني Joint Task Force كا همينه Special Board Squadron Special Operation Group أدي Special Forces كتيم تكم simultaneous multi-dimensional operation plan كروم دا منظرتا أدي ميشن حاصل كرومتكا كندل فا تيم تكم إبيج objective area سيرياتوغا واسل مكروم دا حركاتا آدي مي operation decisive operation كمغاوا anti-hostage operation كوريا جندما حوال كوريفاواني سيفانج elite force كمغاوا special forces أدي مي operation shaping operation إكك كمغاوا ولنتاك intercept كو نتالمغا operation كوريا جندما حوال كوريفاواني coast guard ge special board squadron me operation shaping operation de kamgawa siriyatuga gaimatibi nirboring sel natalumga operation kuriya genduma hawal kurifawani marine corps special operation group ade midanne thing objective sarhad operation ta telescope ko memadanuga mbf na dakwa devigendan migotun difaa bar golifa bar takun nirboring boat nattala manzara siriyatuga harakatirwa nirbori nattalma kuriyegenda operation ga harakataka rahin ko fawa divehin salam kurma hinge operation ga harakata mimadanu fenigendan ada screenu miharos fenigengadani MNDF air coing operate kura TB2 UAV ge live manzarta then fenwada ganawani me operation ge shaping operation ekek kamgawa coast guard element to nirboring ge ulantan intercept ko gobwaluman harakatirwa manzar MBFuna mihar screenu fenwada ganawani kanumati gbarun hawal kurifawa shaping operation ekek kuriya genduma coast guard fleet ge eng offshore patrol vessel coast guard ship Ghazi adi coast guard ge maritime elite unit kamava special board squadron non denewon rokla kurumatuma tayyarun gemda manzar Migotun Coast Guard offshore patrol vessel taki duva fada hatu gaves ulandu gahimine small boats adi rib fada ulandu balage mi ulandu faharun rakataka kurut maqabil kan lifawa ulandu fahar Coast Guard special boats kodranaki Coast Guard ga fleet ke hitir kamak kandu ulandu fahara kandu adi adi khanda invigumwa eggam sarhaduga askari khas operation hingum maqabil kan lifawa maritime element mihar efenwada gandawani fa kurifa nurkala dimala denne un kanumati ge de element un datru kuramungenda manzar عادي دنياك هني عسكريات توجه خاصة maritime elite element تكيه فدا coast guard special board squadron كيفس سريات توجه كانوا قاعدين حركات تريفه دشمنونا الدشمنونا آلة كاتنترن حملة دينوما تمرين كريفاوا كولا تانا باي ميغوتو ميهار فينودا غندوا underwater demolition operation كي دشمنونا أولند نكتال متكا coast guard special board squadron فروغمانو مسه كورا منظر
Midisplay Benuma Car Sarhadaka Frogman deploy Kuron Kamgavias, Am Gutiga Frogmonaki, Dushmona Dur Hisaptaka Kandu Adia Fabag, operate Kuran by. Ade. Then when Ganawani, the operation shaping operation Dek Kamgawa, Merinko Special Operation Group, Nilboring a selected gamma to the stronghold of Hamala Dinuma, Harkatirva, Manzar. The Merinko Special Operation Group, Merinski has a mission to Korea Genduma, Pogatari, Merinkoga, and Kurun has amphibious operational group. Special Operation Group, Hydro Reconnaissance Mission Taka, amphibious operation Taka Tamrin Kurefava, Merinkoge has elite group. ಅದು ಮೈದಾನದ ಹುಳಕು ಇರ ಗೊಟ್ಟ ಕುರ್ಪಾನ ಮಗೊಂತಿಯ ಪೆಣವಡ ಗನ್ನವನಿ ಸಿರಿಯಾತುಗ ಹರ್ಕಾತಿರುವ ನಿರ್ಮೋರಿಂಗ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೋಲ್ಡ್ ನತ್ತಾಲುಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಟೀಮಕು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವಂಗ ಅಪ್ರೋಚ್ ಫ್ರಮ್ ಗೆಂದ ಮಂಜರ್ Ada dempeni wada gannawani Merinko Special Operation Group ge teamakon strong hold avanumattaka mechanical breach in hada jehidum purakamaku nirvori neutralize ko target nattalo mase kura manzar The incident follow the difference between Nirvana counter attack from the vehicle neutralized to Mataka, Coast Guard का special boat controlling, Ribu Adi fast intercept प्राप्त होगा, approach को रद्द हमला दे मुझेंदा मंजर. Definitely Ganawani Izzuddin Palong Irumati Paratum, Rakudaga did a Harkore Pava, Nirvana Kanduga Gopala, Manzar.
ade mihar screen untiya fenwada gannawani nirboringa seltina siriyatuga maadiyara harakaiterungenda manzaru ade screen un tibe funatiya fenwada gannawani nirboringa seltine passenger bahegga datur kurum dia divehinga bayaka hatiyaru birudakka rahin kurma mase kura manzar Bihartiya fenwada gannawani MNDF ke M elite force kamgawa special forces in nirboringa seltine neutralize ko rahinu sadama kurma kuriya genda decisive operation ge harakatta MBFulum Shahid Hussein Adam Bildinu Biharti fenwada gannawani special forces ke kuladana hushiyaru adi jehilum kor kiko rebel group saba manzar must move invest on route alpha I repeat must move invest on route alpha over me demonstration ke beenuma tiemme befuna fennane he migotan imaratu kun rebel kuri kamuga avias tactical hayatuga rebel kon operation tak kuriya gendani time sensitive hayatuga insurgency counter terrorism adi hostage rescue for the operation tawga awa respond kurmasha siriyatuga halukama objective wa wasiluma Sierra Fox ade bihartiya fenwada gannawani repal kurma faw esort vehicle tawga daturko nirboringa seltina ku bahoga terega rahin ko fawa divehin sadama kurmataka special forces team kuriya genda hushiyar nurakatira adi jehilum kuda harakatta lethal hatiyaru beenu noko combat hunarta furiyama beenu hifa nirubawre neutralize kora manzar
fenige idani Shahid Hussein Adam Mini na timalu anna nirman ke vehicle ka special forces team hushiyar kama engage ko target team ko avaha move on ko manzar Request for further orders. Over. Sitrep received. And well done, boys. Well done. Redeploy for security phase. Over. Roger that. नफ्साई जिस्मुम बारुला दुश्मन तकुन तानमे राजिहाद नस्रुदे इंगडुले इंते मानमे जिस्मुम बारुला दुश्मन तकुन तानमे अमुरायो डरुदे हिंदू तंबीज कोन निमानमे नीस मुकुल मुमकेरी के दिफाई लश्कर के कुरिया वनी जन्नतों के नानियों में अब तुवे सिम के उड़ा Special Forces, Special Board Student, adi Special Operations Group के operatives सा वरा उन तरही बेदेव मदन नवा आदे दिल फेनी वड़ा गन्नवाणी MNDF military band के live performance है ಹುಷಾಳ ದೆ ಲವಾಗೆ ನಮಕಿ ಬಿರುವರಿ ಕಮ ನಾಮ ಕಮುಗೆ ತಿರೆ ನಸ್ರು ಮಿ ಲವಾಗೆ ಲೆಂಗ್ ಹೆದ್ದೆವಿ ವಾರಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ತಿನೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಜೌಫರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಲವಾಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ದೆವ್ವಾ ಫವಣಿ ವಾರಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಏಕೆ ಫತಹುಲ್ಲೋ ಶಕೀಲ್ ಮಿ ಲವ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಕೊ ದೆವ್ವಾಣಿ ಬೇಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೇಜರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಕ್ರಮ್
veturila malege magu takuga hinga male tera pontamuka janan nuragga kofiye Mirasmiyatuga onnani Special Forces ge first one qualification course adi Special Board student iftitah kuruma qualification ko ge 10 wenivon की द्वे राज्य कौमी दिफा बार का इस्तराजी दानदानी द्वे राज्य की सियासी सरहद इब्सोदी सरहद के बोर्ड की अधीन कौम तक आएंगे व सरहदी बॉर्डर तक पूरी फैवानी द्वे राज्य खंड की सरहदों
جزيرة رتكك متشي كلوي نازك تيما وتمي مراجع مليك صوت باروسا فاوني راجع كونفرتكا قول فابا فاتوري كما مصير كم كمتشام إكايس فنا قارمك تيرزم من خاطر كمو دي رايتنا دي راجع سرحتا دي هنجي اقتصادي لينار حمايتكو دي راجع مينيمم كما سيادة دفاع كرما استراتيجي غوتون خاص بارتكي دي عسكرية غوتومغا مهم كم بروماك MNDF area of operation غا combating terrorism ادي direct action operation تهينغ خاص فوجي MNDF special forces كنمغا وفد فاوي مخاص فوج وفد مفو فوج فورتم كوماندر غوتو عين كوفاوني مهارغو فايس تشيف اوف ديفنس فورس بريغيدير جنرال احمد غياس ادميغي تورو ميرينكو سبيشال اوبريشن جروب كنمغا اتور اليت امفيبيس اكم فوج وجودك كني فاوي ميغي تورو ميدكي دي راجي قومي دفاع بارو يترن هردنا كورما عزت رئيس الجمهورية ادي سيفانغ مماتيفيريا دكتور محمد معز وداغن فاواو دايغوتا كوست غارد دغون كومي تورا كورو هردنا كورما تيري ميريتايم دومينو اتودان ركاتكا كورما المقابل كان دفاع كانوماتيغا خاص فوج سبيشال بورد سكوادرون غنمغا وفديغندا تاريخ بيدوس دنيا هني عسكرية توغا إليت فورس تكا ديوي تامرين تكا FM وركا ديوي عسكرية هنگي مي تامرين تاكي بابرين فاس فا إنستا إمداد تامرين تكا فاها كورم ميكوتون سالس دي داريورناك فيش سيرتفيكت فور إن سبيشال أوبريشن كوس فاهاكم فخور وركماكم مداس فنويگم ميداني إفرا عزوم ورغدا قابل ستار بابرين ميتامرين هنگا فاواني راجيا أوتيري سريلانكاغا ادي فانساس نو داريورناك لام كدوغا فيش سيرتفيكت فور إن ميريتايم سبيشال أوبريشن كوس يكاكم فخور وركماك ميداس فنويگم ميداني إفرا عزوم ورغدا قابل هيريس بابرين مي بابرين ماني مان الله غواق فولاك سيفانغا هنگي ام ورغدا عسكري تامرين تفريمكو إفرغدا كمغلا مسيل نمونا دكاتيفا مهي ورغدا سيفانغا كاميابي استكي ميبيكلونغ فحتوغا تيببي كتري ادي بدهي عايدا كان كشوار ميبيكلونغ ما بفانا بداري مدتوغا كتر كماك في متوير قرباني كنياكيم ميادو دسفنيوا ممبرون قابل هنر وري هوشيار بايكوتوغا تمرين وگه ميديي دي عسكريا ليدرشيب سيفان تمرين كوما دفاع اسكما اهميت كسابو ادي ميدكوس كامياب كما كوريا گندمغا ميدكوغ هيواغ ادي هنر ور مدربون ريا دوال كوريبي اغوري بورا مسك تفاحكو وريها مدربون نوهن اخلاص تر كما شكر تنم ميادو دسفن وگندا دسفن نكي دي هراجه مينيمم كما سيادتها استقلال حمايه كورما ما الله غواغ فلاك ثابت في دمت بين باكم غالفاش ادي ما وگم و اسلام دينا ملوبت وطن دفاع كورمغا دي وسيفان كورا كوم مسكتگا نصرا نصيبا كامياب ممر كورفاش මිහාරු තියබේෆුළුගේ කුරිෆුළු මච්චර රුකුරවාලේ ෆයවණි ස්පෙෂල් ෆෝසස් ෆස්වන ක්වොලිෆිකේෂන් කෝස් අදි මුලින් අල උෆෙදිගෙන්දා ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡನ್ಗೆ ಎವ್ವಣ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೋಹುಗೆ ಹಿವ್ವರುಗದ ಸಿಫ್ಯಾಂಗ್ ದೆಂಗ್ ಉಣ್ಣಾಣಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡನ್ಗೆ ಹಾಸ ರಂಸುಕಂ ಗಾವಾ ಫ್ಲೇಶ್ ಅದಿ ಮಕಾಮುಗೆ ಕುರಿಯರುಂ ಹವಾಲ್ ಕೊದ್ದಿನು ಆದೆ ಮಿ ಫ್ಲೇಶ್ ಅದಿ ಮಕಾಮುಗೆ ಕುರಿಯರುಂ ಹವಾಲ್ ಕೊದ್ದೆವು ಮಂಗೆದಿ ವರಂ ಅದಪೆರಿ ಕಮಾಯಕುಂ ಮಿ ದಂಡವಾಲನೆ ಮೇದು ದಸ್ವೆನಿವಾ ಸಿಫ್ಯಾಂಗೆ ಲೊಬ್ವೆತಿ ಆಯ್ಲಾಗೆ ಬೇಫುಳುಂಗೆ ಅರಿಹುಂ
shukriya ade den onnani special forces ge merun bere adi special board student ge blue bere hawal ko devum me number furhema ko devum edi waran ada veri kamay ko mi dannawalani divehi rajya ge izzeteri raisul jumhuriya adi sifange emme mativeriya dr muhammad muizzu gari hum izzeteri rais emmeha haziri den onnani alan ufedde divehi rajya ge maritime elite unit kamawa coast guard special board student iftitah kurumuge me elite unit ge rams kamgawa pennant hawal ko devum special board student ge pennant me student na hawal ko devum edi waran adaveri kamay ko midannawalani divehi rajya ge izzete raisul jumhuriya adi sifange emme mativeriya dr muhammad muizzu gari hum izzeteri rais mi penanta hawala lewma waran adaveri kamay ko mi dannawalani coast guard ke commandant brigadier general muhammad salim gari hum adi special board squadron ke faratu mi penanta hawala lewani special board squadron ke commanding officer lieutenant colonel ali niyaz abdul majid dem mi rasmiyatu ga kuriyangoti miyadu sifange special forces sa gule fa holavanu adi ala iftitah kuravigenda special board squadron ge hivvarugada kalasinuna azun ladinu azun ladevuma edi waran adaveri kamak midannawalani vice chief of defense force brigadier general ahmad giyas gari hum sir special forces ge azum ahornaki sifange mihen adi mifannuge mahire midoboytu watana ahoren hiduba kurmuga tedweri kama wafateri kammati demi hunnana ahoren special forces ke member ekkan hiyar kuri kurumatlan jehidane rokata demi hure amida ihtiyaruga ahoren abduwes jismani gotum dulahe nafsani gotum hushiyar adi ruhani gotum sida mihega gotuga demi hunnana special forces ke member ega gotuga ahorenge nafsai hatyarai ehlen adai furiyama gotuga balhatta damahattana ahoren isra magudakkani emme kuri safu
ahoren kula wajibu kura ebbes kame numaka fursate nudena ahoren fahura hibwara sabit ko deni ahoren naki sifange tereng hasagotukun hoy has tamrin takalifa wa mihekka ahoren abadu special forces ke fember gadarai sharaf adi badeh guluma ruh hivahatta damahattana ahoren naki special forces ke member ahoren hidmatuka demihunnani divehe rayitunge furanage himayatuga Coast Guard ke azum divehe rajya ke gaumi difaa baruge Coast Guard miha ka biti ahoren fahurwerima Islami agida ga sabitu hore nafsaburen gaumi hidumai ahoren iskuran ka kiyamanterive tedver kama amanata wajib tang ada quran islam deena idve raj difa kurumuga ahoren laki kere khushiyar adi gabil mihekkan dakwa dena kandumangun adugadaane komme nurakka kurimatulumuga rajitunga furan salame kurumuga ahoren sabitu kama demihunna deena gawmuge dushmanunna mi gawmuge evves jage nuden ahoren iburen hasil kurani gawmi batalun kurevi matgari jihad deena gawmuge haduga hashigana furana gurbambuma man Allah ke wadi fulaya ahoren abadu sunnani tayyar dem mirasmiyatuga onnani sifange lavayan hitara mada kurumge gotun emmeha befulum ves kolatte de wadagatuma dannawa
عليكم زيت الرئيس نشرده مناسبتك بيبون سفانج عسكري وشالو نيموني لشكر فسيا جنوم إذنان جدنا زيت الرئيس شكرا زيت الرئيس لشكرين كل الجا فسيا Ahuren Mafanu Dimyat Muhammad Moise Islam Dina Hurmet Terikong Hitmasha Islam Dina Hurmet Terikong Hitmasha Divihrajye ke Jumhuriya ke Kanun Asasi Ay Divihrajye ke Jumhuriya ke Kanun Asasi Ay Rayitunge Hakkuta Rakka Terikurmasha Rayitunge Hakkuta Rakka Terikurmasha Divehi Kaumang Ikhlas Teriumasha Divehi Kaumang Ikhlas Teriumasha Divihrajye ke Jumhuriya ke Kanun Asasi Ay Ganuna Ek Vagot ke Matin Divihrajye ke Jumhuriya ke Kanun Asasi Ay Ganuna Ek Vagot ke Matin Raisul Jumhuriya ke Masuliyat Taka Wajibta Raisul Jumhuriya ke Masuliyat Taka Wajibta Edveri Kama Amanat Teri Kama Eku Edveri Kama Amanat Teri Kama Eku Ada Kurumati Demi Huruma Mang Allah Gandhi Wa Kurame Ada Kurumati Demi Huruma Mang Allah Gandhi Wa Kurame Divihrajye ke Jumhuriya ke Kanun Asasi Ay Kanuna Ek Vagot ke Matin Divihrajye ke Jumhuriya ke Kanun Asasi Ay Kanun Ek Vagot ke Matin Raisul Jumhuriya ke Nabu ke Masuliyat Taka Wajibta Raisul Jumhuriya ke Nabu ke Masuliyat Taka Wajibta Tedveri Kama Amanat Teri Kama Eku Tedveri Kama Amanat Teri Kama Eku Ada Kurumati Demi Hurma Mang Allah Gandhi Wa Kurame Ada Kurumati Demi Hurma Mang Allah Gandhi Wa Kurame Alugandu Adule Rivana Be Insafe Nuana Wakkama Corruption Harwadum Nuneke Bunana Miofede A Sarukaruga Ekankama Fiol Alan
සරුකාරුගේ දෙෆුෆ් ෆෙන්නාන ෆොරවා සිරු කුරුමෙ වංහනා කුරුමෙ නොන්නාන මෑන් අල්ලාහ් හෙව තෞෆීගා ඉරාදු කරවියා වී වෞදුත ෆුද්දාන හීලෙත්තරිය නුවාන අවුණමෙන්ග සරුකාරු මෑවෙගෙන්වා ඉස්ලාම් දීනා දිවෙහි ගෞමා ෆස්කඩු දිෆාව කුරාන ගදරු වෙරිය නුවාන අවුගොන්මෙන් වාණී බිනා කුරාබයක අවුණමෙන්ග සරුකාරුගා දිවෙහින්ගේ ගෙදොරා දිවෙහින්ගේ සිකුඩිත බිනා කුරාන හුව ෆෙඩෙන් උදක්කාන නිකන් රහමා කුදුනා අගල හුන්නාන අනියා වෙරිය නුවාන රයිතුන්ගේ අඩුවෙහුම රයිතුන්ගේ ಹಾಲು ಬಲ ಕಂಕಂ ಹಲ್ಲು ಕೊದ್ದಿ ನಮ್ಗ ಇರಾದು ಕೊವಿಯ ಅವಳು ಮೆಂ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತಿರ್ಕ ಮಾಕು ತೆಮಿತಿ ಬೇಣ ತಿಯ ಎಮ್ಮೆ ಬೇಫಳುಂ ಎಹರ ಲೊಬ್ಬೆತಿ ಫಹರೆ ದಿವೆ ಹಿದಿದೆ ಬಲ್ಲವಾಲೆ ವಂಗೆದೆ ಮಿವಗೊತು ಎ ಶರಫೆರೆ ದಿವೆ ಹಿದಿದ ಅವಳು ಬೆಣ್ಣ ಎಬ ಮುಖಾತಬ್ ಕುರೆ ಏಯಿ ಮಿನಿವಂ ಕಮುಗೆ ದಿದ ಎಕನ್ ದಕ್ಕಾದಿರು ಮಟ್ಟಕ ಫಿನ್ಯಾ ಹೂಣ ಎವ್ವ ವಾರೆಗ ಎದಿದ ವಿಹುರೆ ಎಕಮಂ ಬುಣೆದೆನಿ ಮಿನಿವಂಕನ್ ದೆಮೆಟ್ಟುಮುಗ ಪುರಂಚೆ ಹಿವ್ವರ ಬಹಟ್ಟಂಚೆ ಸಾಬಿತ್ ಕಮುಗೆ ವಾಹಕ ಎದಿದಾಗ ಕುಲತಂ ಇತರಿಫಾ ಹುಣ್ಣನಿ ವಕಿ ಮಿಂತಕಕುಂ ವಕಿ ಇಂತಕೆಗ್ಗ ಏನ್ ಎಗಣಿ ಮಿನಿವಂಕೊ ಮುಜ್ತಮೆ ನುತ ಗೌಮೆ ಬೇವೆಣಿ ಹಮತಕಕ ಉಸೂಲ್ ತಕೆ ಕುರುಮಾಯಕು ವಕಿ ಗೊತಕ ತರುತೀಬೆಗೆಂ ವಕಿ ಇಂತಿಜಾಮೆಗೆ ಮತೀಬಾಯಕು ತಿಬೆಗೆಂ ಕ ಎಹೆಂ ಕಮು ಎದಿದ ಅವಣ ಮೆನ್ನ ಹದಾಂ ಕೊದ್ದೆನಿ ಎದಿದ ಅವಣ ಮೆನ್ನ ಹದಾಂ ಕೊದ್ದೆನಿ ದಿವೆಹಿ ಗೌಮು ಹಗೀಗಿ ದಿವೆಹಿ ಗೌಮಕ ವಣಿ ದಿವೆಹಿ ಮುಜ್ತಮೌ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಹಗೀಗಿ ಸಿಫತಕುಂ ಗುಳಿದಾಮೆಹಿ ಎಕುರೆಗೆಂ ಕ ಎಹಿ ತೆರೆವೆಗೆಂ ಕ ರಂಗಳು ಕಂಕಂ ದಿರುಮುಗ ಅಯ್ಯ ನುರಂಗಳು ಕಂಕಂ ಇಸ್ಲಾಹ ಕುರುಮುಗ ಏಕಕ್ ಅಣಕಕಂ ಎಬ್ಬಾಳು ದೀಗೆಂಕ ಏ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಫಹುರರಿ ಕೌಮಿ ದಿವೆಹಿ ದಿದಯ ತಿಬಾದೆಕೆ ಅವನು ಇಂತಿಹಾಯ ಲೋಬಿವಂ ತಿಯ ಹೆಲಿಲುಮಾ ವಿಹೆರಿಲುಮುಗೆ ಮಾಣತಂ ಇಹಸಾಸ್ ಕುರಂ ತಿಯ ದಕ್ಕಾದನಿ ಗೌಮು ದಿಫಾ ಕುರಿ ಮತಿವರಿ ಶಹೀದುಂಗೆ ಲೇಫದು ಗೌಮ್ ಬಿನಾ ಕುರಿ ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ಅಜುದಾದುಂಗೆ ಫೆಹಿ ರೋಷನ್ ಉಮ್ಮೀದಾ ದಿರುಂ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ದೆದುನಿಯಗೆ ಸಲಾಮೆಕ್ಕಮುಗವ ಮ್ಯಾವೆಗೆಂವಾ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಕೀರಿತಿ ಮೂರಿತಿಕ ಎಹೆಂವೀಮ ಏ ಲೊಬ್ಬೆತಿ ಶರಫೆರಿ ದಿವೆಹಿ ದಿದಯ ಮಿಯದು ಮಿವಗುತುಂ ಫೆಶಿಗೆಂ ಇರಾದು ಕುರೆವಿಯ ತಿಯ ಔದಾಣ ದಿವೆಹಿ ದಿದಯಂ ಇರುವಸ್ಸು ನಿಮುನಿ ಮೀಗೆ ಫೌನ್ ತಿಯ ಫಹುರೆ ದಿವೆಹಿ ದಿದಯಕಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಂಕೊಳೆಗ್ಗ ತಿಬಾ ಹುರಿ ಕೊಮ್ಮೆ ತಣೆಗ್ಗ ತಿರಿ ಕುರುಮೆ ನೆತಿ ರೆಯಾ ದುವಾಲು ಸವ್ವೀಸ್ ಕಡಿರು ಶರಫಾ ಇಜ್ಜತಾಯಕು ವಿಹುರಿ ವಿಹುರಿ ಹುಣ್ಣಾಣೆ ಎಮ್ಮೆ ಇಜ್ಜೆತ್ತರಿ ನಿಶಾ ದುನಿಯಾ ಗವಾಹ ಎಚ್ಚೆ ಖಲ್ಗು ಕುರವಾ ಎತಕೆಚ್ಚ ದಿರಿಯುಳೆನ ತಫಾತು ಮಾಹೌಲ್ತ ಮಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವನಿ ದುನಿಯಗ ಲವಾಫ ಬೈ ಮಖ್ಲೂಗುನ್ನಕಿ ಮಿ ದುನಿಯಗೆ ಬಿಮ್ಮತಿಗ ದಿರಿಯುಳೆ ತಕೆತಿ ಅದಿ ಬೈ ಮಖ್ಲೂಗುನ್ನಕಿ ಕಂಡುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ಹಿಸಾಬ್ತೋಗ ದಿರಿಯುಳೆ ಬಾವೆತ್ತ ಮಿ ದುನಿಯಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಲವಾಫ ಮಖ್ಲೂಗುಂಗೆ ಅದದು ಗುನಾ ಅದದು ಕುರವೆ ಹಾಕಿನ ಇನ್ಸಾನುಗೆ ಲೊಲ ಫೆನ್ನ ತಕೆಚ್ಚ ಹಮದುಲ್ಲ ನುಫೆನ್ನಹ ಕುದಿ ಕುದಿ ಮಖ್ಲೂಗುಂ ಬಸ್ එකලාගේ ಖಲ್ಗು ಕುರವಾ ದುನಿಯಗ ಲವಾಫವೆ ಇನ್ಸಾನಿ ದರಿಫಸ್ಗಳು ಎತ ಜಮಾಂತಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಮಿ ದುನಿಯಗ ದಿರಿಯುಳೆ ಫವಿ ನಮವೆಸ್ ಅದಿವಿಸ್ ಇನ್ಸಾನು ನನ್ನೇಗೆ ಎತ ಬಾವೆತ್ತಕ್ಕೆ ದಿರುಂತಕೆವೆ ಏಗೆ ತೆರೆಂ ಬೋಡು ಬೈ ಕಂಡುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುನುಗ ದಿರಿಯುಳೆ ಜಮಾನಿ ಕುರೇರುಂತಕ ಇನ್ಸಾನುಗೆ ಬುರ ಮಸಕತಾಯಕು ಕಣುತವಗೆ ಅಡಿಂಗ್ ಮಿಹಾತನ ಫೆಣಿಫವಾ ತಫಾತು ದಿರುಂತಕ ಮಿಯೋಗತು ನಜರು ಹಿಂಗಾದಾನಂ ಮಿಗತುಂ ಬಲಾರು ಜಪನೀಸ್ ಸ್ಪೈಡರ್ ಕ್ರೆಬಕಿ ಕಂಡುಗೆ ವರ ಫುನುಗ ದಿರಿಯುಳೆ ಕಕುಣಿಗೆ ಬಾವತೆ ಮೀ ಕಕುಣಿಗೆ ಆಯಲ ನಿಸ್ಬೆಬ್ಬ ದಿರುಂತವಗೆ ತೆರೆಂ ಎಮ್ಮೆ ಒಮ್ಮುರುದಿಗು ಬಾವೆಕ್ಕಂ ಮಿಹಾತನಂ ಹೋದಿಫವಾ ಹೋದುಂತಕುಂಗೆ ಮಿ ಬಾವತುಗೆ ಕಕುಣ್ಯಕಿ ವರ ಬೊಡುವ ಬಾವತೆ ಮೀಗೆ ಬೊಡು ಕಕುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಎ ದಗ್ಗನು ಫೆಶ್ಗೆಂ ಅನೆ ದಗ್ಗನ ದೆಮೆದುಗೆ ದಿಗುಮಿನುಗ ಬಾರ ಫೋಟೋ ಹೊರೆ ಮೀಗೆ ಹಸಿಗಂಡ ಅಳ ಬಲಾರು ಫෑತ ದಿಗುವಮುಂ ಬಲಾವೆಲುಮ ಮಿ ಕಕುಣಿ ಎಮ್ಮೆ ವತ್ತರಿ ಬೊಡು ಮಾಸಿಂಗ ಫෑದಿಗುಮ ಕೊಣಕ ಮಿ ಕಕುಣ್ಯ ಜಪನೀಸ್ ಸ್ಪೈಡರ್ ಕ್ರೆಬ್ಗೆ ನಮ್ಮು ನಂದೆಫವನೀವಸ್ ಮಿಸೋಬಾ ಹೊರೆ ಫೆನಮ ಮೀ ವರ ಬೊಡು ವರ ನುರಕ್ಕಾತರಿ ಎಚ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಹೀವಿಯಸ್ ಮೀ ಮಾ ನುರಕ್ಕಾತರಿ ಎಚ್ಚೆನ್ನೋ ಶಿಕಾರ ಕುರುಮುಗ ಮೀ ಮಾ ಹರಕಾತರಿ ಎಚ್ಚೆನ್ನೋ ಕಂಡುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಅಡೀಗ ವೆದಿಗಂಡುಗೆ ಮತೀಗ ಮಡುಮಡೊಂ ವರ ಲಸ್ಲಹುಂ ಹರಕಾತಿರುವ ಮಿ ಕಕುಣ್ಯಕಿ ಕಂಡುಗೆ ಅಡೀಗ ಮರುವೆಫ ಹುಣ್ಣ ಬಯ ದಿರುಂತಂ ಹೊವಾಗೆಂ ಖಾಯುಳೆ ಎಚ್ಚೆ ಮಿ ಕಕುಣಿಗೆ ತೊಶಿಗಂಡು ಉಫೆದಿಫ ಹುಣ್ಣನಿ ಕುದಿ ಕಶದಕ್ಕೆ ಕುಮೆಫಾ ಹುಣ್ಣ ಫದಗೊತಕ ಮಿ ಬಾವತುಗೆ ಕಕುಣಿಗೆ ಎಮ್ಮೆ ತಫಾತು ಎಕ್ಕಮಕಿ ಕಂಡು ಅಡೀಗ ಹುಣ್ಣ ಬಯ ಬಾವತುಗೆ ವಿನಯ ಸ್ಪಾನ್ಸ್ವದ ಎಚ್ಚೆ ಏಗೆ ತೊಶಿಗಂಡುಗ ಹುಣ್ಣ ಕಶತಹುಗೆ ಹೀಗ ಹರಕೊಗ್ಗೆಂ ಏಗೆ ಹಶಿಗಂಡು ಫೊರ್ವಾದಾಗೆಂ ಒಳೆ ಒಳುಂ ಮಿ ಕಕುಣಿಗೆ ಎ ಆದೇಕಿ ಶಿಕಾರ ಕುರ ನುವತ ಎಯಂ ಹಮಲಾದೀಫಾನ್ ಎಹೆಂ ಬಾವತುಗೆ ದಿರುಂತಕುಂ ಸಲಾಮೆ ಬುಮಗ್ಗೆಂ ಒಳೆ ಆದೆ ಮಿ ಕಕುಣಿ ಉಫದ್ದವಾಫವನಿ ಅಮಿಲ್ದ ನಫ್ಸುಗೆ ಸಲಾಮತ ರಕ್ಕಾತಿರ್ಕಮ ಬೇನುಂ ಕುರುವೆಫದ ಹಶಿಗಂಡ ಕಾಯಕುಗ ಅದಿ ಹಶಿಗಂಡುಗೆ ಬೇನುಂ ಎಮ್ಮೆ ಹೇಯೊಗತುಗ ನಫ್ಸುಗೆ ಹಿಮಾಯತುಗ ಬೇನುಂ ಕುರುಮುಗೆ ಕಾಬಿಲ್ಕಂ ಮಿ ಕಕುಣ್ಯ ದಿಬಿಫಾವೆ
ಕಂಡುಗೆ ಅಡೀಗ ಎಮ್ಮೆ ಅಂದರೆ ಹಿಸಾಬ್ತಹುಗ ದಿರಿಯೊಳಮುಗೆ ಸೋಬುಂ ಆಮುಕ ಮೀಸ್ಮಿಹುನ್ನ ನುಫೆನ್ನ ಎಚ್ಚೆಕ್ಕಮವ್ವಾ ಫ್ಲೆಪ್ ಜೆಕ್ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ಸೆ ಕಿಯಾಮಿ ಮಖ್ಲೂಗಕಿ ಬಲಾಬೆಲುಮ ವರಂ ಹಿದ್ದಮ್ಯಾಗನ್ನ ಫದಗೊತಕ ಲವ್ವಾಫ್ವಾ ಎಚ್ಚೆ ಮೀ ಬೋವ ಆಯಿಲ ನಿಸ್ಬೆವ್ವಾ ಎಚ್ಚೆ ಫ್ಲೆಪ್ ಜೆಕ್ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಏಗೆ ಒಮರುಗೆ ಹುರಿಹಾ ದುಹೆಂ ಹೇದಕುರನಿ ಕಂಡುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಅಡೀಗ ಬಯಫಾರು ಕಂಡುಗೆ ಅಡೀಗೆ ವೆದಿಗಂಡುಗೆ ಮತೀಗೆ ಒಶೋವೆದಾಗೆಂ ಒನ್ನಹೆ ಮಿ ಬೋವ ಒವೆ ಅದಿ ಎತ್ತನು ಅನೆತ್ತನ್ನ ದಾಂ ಬೇನುಬುಮುಂ ಏಗೆ ದೆಫರಾತುಗ ಫಿಯಗಂಡೆಂ ಹೆಂಗು ಫೆದಿಫ್ವಾ ಅದೆ ಕೊತ್ತರಿಗಂಡ ಏಗೆ ಫෑತ ಬೇನುಕೊಗ್ಗೆಂ ಫತಾವಳೆ ಬೋವ ಆಯಿಲ ನಿಸ್ಬೆವ್ವಿಯಸ್ ಮೀಗೆ ಸಿಫಾ ಜಲೀಫಿಶ್ ನೋತ ಮಾಗಂಡ ಕಾವಿಸ್ ವತ್ತರು ಬೋವಾಗೆ ಹೆಂ ಬಾವೆತ್ತಕ ಮಿಬಾವತುಗೆ ಬೋವ ತಫಾತ್ವಾ ಎಸ್ಸಿಫೇಕಿ ಎಹೆಂ ಬೋವತ ಫದೆ ನುರಕ್ಕದ ಕುರ್ಮತಿ ಒಮುನ್ ದೂಕೊಲ್ಲಾನ ದೆಲಿಗಂಡೆ ನೋತ ಕುಲಗಂಡೆ ಮಿ ಬೋವೆ ಲಿಬಿಫಾನುವಾಕಂ ಅದಿ ಎಹೆಂ ಬೋವತ ಫದೆಂ ಎವಗುತಿಗೆ ಮಾಹೌಲಾ ಎಗೊತ ಕುಲ ಬದಲಕ ಕೆಮಫುಲಾ ಜುಂಬುಗೆ ಕುಳದಾನಕಂ ಮಿ ಬೋವೆಕ ಲಿಬಿಗೆ ನೆನ್ನುವೆ ಎಹೆಂ ಕಮ್ಮುನ್ ಕುರ್ಮತಿವಾ ನುರಕ್ಕಾತಕು ಸಲಾಮೆಬುಮ ಮಿ ಬೋವ ಹೋದಂಚೆ ಹೇನಿ ಎಹೆಂ ಉಕುಳೆ ಬಲಾಬೆಲುಮ ಮಿಯತಿ ಹೀವಣಿ ತುನಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕುಂ ಹದಾ ವ್ಯಾಜಹಾ ಫುಪ್ಪಾ ಫೊಯಿಂ ಎಚ್ಚೆಂ ಹೆಂ එකමක් මීවස් එම්මෙ කොළදුම් මන්ත ෆරාතුන් උපදවා හල්ගු කොරවා කඬු අඩීග ලබ්වාෆවා දිනුන්තෝග තෙරේග හිමිනේ එච්චේ සයන්ස් වෙරිමිය දීෆවා නමකි සී පිග් කඬුගේ එම්මೆ අඩීග කිසඩු ಹುಣ್ಣ ತಂತನುಗ කිසඩු ಗಂಡು ತೆರೆಗ ದಿರಿಯೋಲೆ ಸೀ ಪಿಗಕಿ ವರಂ ಮಡು ಫಿಯಾಸಿಚಿಕೊಲೆಂ ಏಗೆ ಮುಳಿ ಹಶಗಂಡುಗ ಹುಣ್ಣ ಎಚ್ಚೆ ಮೀ ಹುಯಿಫದನ ಆಯಲ ನಿಸ್ಬೆವ್ವಾ ಎಚ್ಚೆ ಮೀಗೆ ಬಡದಶುಗಯ ಬುರಕಶಿ ಮತಿಗಯ ಅಂಗ ವಶಯಾಗೆಂ ಕುದಿ ಕುದಿ ಹೊಳಿತಕೆಂ ಹೆಂ ಹುಣ್ಣ ಫෑತಕೆ ವೆ ಎತ್ತನು ಅನತ್ತನ ದತುರುಕೊಂ ಹೆದುಮಂ ಎ ಫෑತಕುಗೆ ಬೇಣಂ ಕುರೆ ಸೀ ಪಿಗ್ ಏಗೆ ಹಯಾತುಗೆ ಬೊಡುಬಾ ಹೇದಕುರನಿ ಕಂಡುಗೆ ಮತಿ ಸತಹ್ಯಾಂ ಎಕಿ ಸವತಕ ಹೊರೆ ಮರುವೆಗೆಂ ಅಡಿಯ ಕೊಸ್ಸ ಹುಣ್ಣ ಎಕಿ ಫಾಡುಗೆ ಫನಫಕ್ಸಾ ತಂ ಹೋದಾಗೆಂ ಖೇವುಮುಗ ಎಗೊತು ಮರುವೆಗೆಂ ಕಂಡುವಡಿಗ ಹುಣ್ಣ ಚಕ ಗಿಸಡು ಗಣತವಗ ತೆರೆಗ ವಳದೆಫ ಹುಣ್ಣ ಅಲ್ಗೆಯ ಎನುವೆಸ್ ಕುದಿ ಕುದಿ ಫನಿಫಕ್ಸಾ ತಕಕಿ ಸೀಪಿಗು ಕೇವಮ ಬೇಣು ಕುರಾ ಬಾವೆತ್ತ ಕಂಡುಗೆ ಒಳೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡತಿ ಮಸ್ಮಹಾ ಮೆಹಿವೆಸ್ ಮರುವೆಗೆಂ ಕಂಡುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಅಡಿಯ ಫೆತುಮುಂ ಸೀಪಿಗೆ ಬೊಡತಿ ಬ್ಯಾಗನು ತಂ ಏಚ್ಚ ವಶಾಲಾ ಎ ಕೇವಮುಗ ಎತ ತುವಹೆಂ ಹೇದಕುರೆ ಕಂಡುಗೆ ಅಡಿಗ ಉಫಂವಾ ಕುದಿ ಕುದಿ ಕಕುಂಜ ಸೀಪಿಗಕಿ ವರಂ ಮುಹಿಮ್ ಎಚ್ಚೆ ಕುದಿ ಕಕುಣಿತಕ್ಕಂ ಹಮಲಾದೆ ಎಹೆಂ ಎಚ್ಚಿಗೆ ಕಿಬ್ಯಾನ್ ಸಲಾಮೆವು ಮಟ್ಟಕ ಸೀಪಿಗ್ಗೆ ಬಣದು ಶಬ್ಬದೆ ಹಿಮಾಯಂ ಹೋದಾಗೆನ್ ತಿಬುಮಕಿ ವರಂ ಆಮುಕಮೆ ಅದಿ ಸೀಪಿಗ್ ಖಾನಾ ಹೋದಮುಂ ಎ ಖಾನಾಯಕುಂ ಬಯೆ ಸೀಪಿಗ್ಗೆ ಬಣದಶುಗ ತಿಬೆ ಕುದಿ ಕಕುಣಿತಕ ಬೆಸ್ ತಿಬೆ ಎಹೆಂ ಕಮುಂ ಸೀಪಿಗಕಿ ಕಂಡುವಡ್ಡಿಗೆ ಬೇಬಿ ಸೀಟರ್ಸ್ ಗೆ ಗೊತ್ತುಗವೆಸ್ ಬೈ ಮೀಹುನ್ ಸಿಫಕುರಾ ಎಚ್ಚೆ ಎಗ್ಗಮುಗ ವೆಲಿಗಂಡುಗ ತೆರೆಗ ದಿರಿಯೊಳೆ ಗೊಂಬೋಲಕಿ ವರ ಕುಡಕುಡ ಎಚ್ಚೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡುಗೆ ಹೆಂಗ್ಹಾಸ್ ಫೋಟೋ ಅಡಿಗೆ ಫಿನಿಕಮ ಅದಿರಿಕಮುಗೆ ತೆರೆಗ ದಿರಿಯೊಳೆ ಗುಂಬೋಲಾ ವತ್ತರುಗೆ ಮೀಯಚ್ಚಕಿ ಎಗ್ಗಮುಗ ದಿರಿಯೊಳೆ ಗುಂಬೋಲಾ ಅಳಬಲಾಯರು ಸೈಜು ಮಾ ಬೊಡು ಎಚ್ಚೆ ಎಹೆಂವೆ ಮೀಗೆ ನಮಕೀವೆಸ್ ಜಯಂಟ್ ಐಸಪೊಡ್ ಮೀ ಐಸಪೊಡ್ 16 ಇಂಚಿಯ ಹಮೆಯ ಬೊಡುವಾಕಮ ಮಿಹಾತನಂ ಹೋದಿಫವಾ ಹೋದುಂತಕುಂ ಇಂಗೆ ಮೀಗ ವರ ಗಿನ ಫෑತಂ ಹೊರೆ ಎಹೆ ನಮಸ್ ಮೀ ಕಂಡುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ಹಿಸಾಬ್ತೋಗೆ ವೆಲಿಗಂಡು ಮತೀಗ ವರ ಮಡಮಡೊಂ ಹಿಂಗಾಫಾ ಉಳೆ ಎಚ್ಚೆ ಜಯಂಟ್ ಐಸಪೊಡ್ ಆಮುಕೊ ಕ್ಯಾವಳನಿ ಮರುವೆಗೆಂ ಕಂಡುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಅಡಿಯ ಫෑಬಾಫಾ ಹೊನ್ನ ಎಕಿಯಕಿ ಎಚ್ಚಿ ಜಯಂಟ್ ಐಸಪೊಡ್ ಫೆನಿಫಾವಾ ಎಮ್ಮೆ ತಿಲಮಿನಕಿ ಕಂಡುಗೆ ಸತಹ್ಯಾಂ ಫೆಶಿಗೆಂ ಫಸ್ತತೇಗ ಫಸ್ತೊಲಸ್ ಫೋಟೋ ಅಡಿ ಅದಿ ಫೂಮ್ವೆಗೆಂ ಗೊಸ್ ಹೆಂಗ್ಹಾಸ್ ವಿಹಿ ಫೋಟೋ ಅಡಿಂಬೆಸ್ ಜಯಂಟ್ ಐಸಪೊಡ್ ಫೆನಿಫಾವೆ ಐಸಪೊಡ್ ಆಯಿಲಾಗೆ ವಿಹಿ ಬಾವೆ ಮಿಹಾತನ ದುನಿಯೆಂ ಫೆನಿಫಾವೆ ನಮಸ್ ಆಮುಕೊಂ ಐಸಪೊಡ್ ಉಳೆ ಫುಮ್ಮಿನವುರೆ ತಿಲ ಹಿಸಾಬ್ತಕೊಂ ಫೆನಿಫಾವನಿ ತಫಾರು ದೆಬಾವತೆಗೆ ಐಸಪೊಡ್ ಏಯ್ ಕಂಡುಗೆ ಸತಹ್ಯಾಂ ಫೆಶಿಗೆಂ ಹದ್ದಿಹ ದೆಫೂಟಾ ನೋಸ್ತೇಕ ನವಾರ ಫೂಟಾ ದೆಮೆದುಗೆ ಅಡಿಂ ಫೆನ್ನ ದೆಬಾವತೆ ಕಂಡುವಡಿಗೆ ದಿರಿಯುಳೆ ವರಗ್ಗಿನ ಬಾವೆತ್ತಹುಗೆ ಹಗೀಗೆಂ ಇನ್ಸಾನು ವನಿ ಹೋದಾಫ ನಮಸ್ ಹೋದಿಫವಾ ಬಾವೆತ್ತಹುಗೆ ತೆರೆಂ ಬೈ ಬಾವೆತ್ತಕಿ ಮಾ ಗಿನಗಿನ ಫೆನ್ನ ಬಾವೆತ್ತಕೆನ್ನೋ ಏಯ್ ಏಚೆ ದಿರಿಯುಳೆ ಫುಮ್ಮಿನುಗೆ ಸೋಬುಂ ಮೀವೆಸ್ ಬರತ್ ತಫಾತುಚ್ಚೆ ಫೆನ್ನ ಫೆನುಮ ಮಿಯತಿ ಹೀವನಿ ಕುಡಕುದಿಂ ಖಿಯಾಲಿ ಗೊತುಂ ಕುರಹಾ ಪರಿಯೆಂ ಹೆಂ ಮಿ ಆದಿಯ ಖಿಲಾಫ್ ಮಖ್ಲೂಗ ಸಿ ಏಂಜಲ್ಗೆ ನಮುನ್ ನಂದೇಫವನಿ ಎ ಸಬಬಾ ಹುರಕಮಬುಮ ಕೀವೆಸ್ එකශීගෙන් ಬಾಕಮೆ ಬೈ ಮೀಹುಂ ಮಿಯಸ್ಸಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಏವೆಸ್ ಕಿಯಾವಳೆ ಮೀ ಸೈಜು ಮಾ ಬೊಡುವ ಎಚ್ಚೆನ್ನೋ ಹಶ್ಗನುಗೆ ಎತೆರೆಗೆ ಗುಣವಂತವೆಸ್ ಬರ ಸಾಫ್ಕೊ ಫೆನ್ನಗೊತ ಹುದು ಸಾಫು ಬಿಲ್ಲೂರಿ ಕೊಳೆಂ ಹೆಂಗು ಫದ್ದವಾಫಾ ಮಿ ಮಖ್ಲೂಗಕಿ ಫಿನಿಹಕ ಆಯಲ ನಿಸ್ಬೆವ್ವಾ ಎಚ್ಚೆ ನಮಸ್ ಆಮುಕೊ ಫೆನ್ನ ಫಿನಿಹಕ ತಕ ಖಿಲಾಫ ಮೀಗೆ ಹಶ್ಗನುಗೆ ಹಿಮಾಯತುಗ ಹಾರು ತೊಶಿಗಂಡೆನ್ನುವೆ ಸಿ ಏಂಜಲ್ ಎತ್ತನು ಅನೆತ್ತನ ದತುರುಕೊಂ ಹದನಿ ಏಗೆ ಹಶಿಗಂಡುಗ ದೆಫರಾತುಗ ಫಿಯಗಂಡೆಗೆ ಬಟ್ಟಮ ಲವ್ವಾಫಾ ಕೊತರಿಗಂಡೆಗೆ ಹೀಗ ಏಗೆ ಹೀಗ ಕಂಡುಗೆ ಲೊನುಗಂಡುಗೆ ತೆರೆಗ ಸಿ ಏಂಜಲ್ ಒಲೇರು ಹೀಬಾನಿ ಹಮ ಉದುಹಿಲಾಫ ದಾಯಚ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಆಮುಕ ಫಿನಿಹಕಯಕಿ ಏಗೆ ಲಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಸೋಬಂ ಮಶೂರಿಫ್ವಾ ಎಚ್ಚೆನ್ನಮವೆಸ್ ಕಂಡುಗೆ ಅಡಿ ಗೌಳೆ ಫಿನಿಹಕ ಆಯಿಲಾಗೆ ಸಿ ಏಂಜಲಕಿ ಕಂಡುವಡಿ ಗೌಳೆಯರು ದುವೆಲಿ ಬಾರ್ ಮಖಲೂಗೆ ಎಹೆಂ ಕಮುಂ ಮೀ ಫಿನಿಹಕ ಆಯಿಲ ನಿಸ್ಬೆವ್ವಾ ಎಚ್ಚಕೆ ಬುඤ್ಯಸ್ ಎಕಂ ಗಬೂಲ್ ಕುರಂ ಬೈ ಮೀ ಹೊನ್ನ ದತಿವೆದಾನೆ
sea angel duniyege huriya hisabek gabes dirioleka mihatana hodifa hodon takun inge egutun duniyege detandige emme fine hisab tahuge kandu adigaya kanduge lonugandu hono hatto istawa hisabuge kandu tahuge adigavas mi ulekam wani ingifa by faharu kanduge satahan fashigen 200 meter adimves mibawatuge sea angels shanifawe fini musun tahuge duniyege emme fine hisab takun oyaeku japanuge hokkaido ye kiyunu rashuge asseri fashavas by faharu sea angels ade mi makhluuge namaka giant laveshiya nekiyes mige etchege diguminuga hunnani gaganakan 4 inchiyavur ekkudamine ekamako minimum kamayak fatala faule mi kudakuna invertebrate ki qabul kuran dati ufeddun teriye giant laveshiyan ege angaga ufede ola dave beenu koggen wara khas ufeddu men ufadda ei ege hashiganduga bayge gotuga dakka mi davagandu ege hashigana ekwefa hunneru hiwani ei wara bodu etchen hen ei e davaganda ayeku ege size ga 3 foot wara hunnati mi dabagandaki giant laveshiyan wara muhimmeche ege khana hoduma beenukura emme muhimma wasidataki e dabagandu oyada kudi fani faksata e dabagandu ga jahi taashibumun giant laveshiyan ge khana ge gotuga eche beenon kolla dos kolun e dabagandu giant laveshiyan ge hashganda awakiko du kolla erun egos kandu ge adiya fetumun e hisabuga diriole ehen diruntoge khana yakan e dabagandu beenon kure huriha diruntoke ge demiyotum bes onnani mifada gotaka e makhluga ka beenon nuwegen du kolla echsaki ane makhluga ge dirihuruma beenon wa takeccha vede kanduga diriole diruntoge tereng gina takechaki bara riti kulatan e ga hunna echi by bavetaki florizan kulatahuga hunna echi adi bayin echsaki ek kode bargina kulatan hurumuge sabon warang higgam goten hunna taketi efada kulaga dekachaki the bloody comb jelly ge namun nandefa wara tafat makhluge mige nang adayumun e birveri nuatan warakhateri echkama by mihun hi kore mi ege hashigan ka hunna gadarak kulage sababunna eti ufedifawa gotuge sabon waragina mihunna riti baneche hitege battaman ufedi ega rakkula hurumuge turun bloody comb jelly ge moli hashigan ufedifawani ega faataka vesonna fadagotaka mi ekkeni silia mi silia takaki abadu wes bindu jahagota teleda hunna ecche hitake kanduga lonuganduge terega bloody comb jelly uleru mi silia tawge sabon ege moli hashiganduga bindu jahahen fennati ituru furihama kamegeneste bloody comb jelly ge silia tan abadu wes hunnani niwidille bokifachen hen niwididde dilli adi eyan ali elumun ege ritikan itura furihamawe miha kulagada adi fennuman eha riti ecche via kanduge ehen diruntoge shawgarikan eyal libene ekamok ei ehen diruntoge sobon kurmati dane nurakka itura boduwe dane kame names hagigatuga bloody comb jelly diriuleni kanduge warang adiga kamabefa e mahawlaki warang adiri mahawlekamun ehen diruntaka bloody comb jelly fenumaki warana dirukame ei e diriule mahawlu andiriwa waraka ege hashkanu gawara kulabes andirige teriya gos e mahawluge teriya gelleti marine biologist on qabul kuragotuga andirige teriya gawes bloody comb jelly dillifa hunna nama ei kanduwadige ehen diruntoge shikariyaka bara fasehen waneche ehen kamo mi bara furihamen ufaddawa eyan emme rakkateri mahawluga lavwafa makhlugike bunavitane kanduga diruntoge tere mihatana fenifwa bagattoge tereng masbanage maska mahegge wahaga mige kurin maagina bayakan adui fanuwe dane ehnames eives ule bawatige mahe mibawatige maha kiyani anglerfish mi emme ade hisabtoge diriole mastoge tereng emme birweri sifega hunna maskama waragina mihun bune mimahoge angam beera nakuma fa hunna bara tunu digu dattakaka ege angage tiriba angage matiba yabore beera nakuma fa hunna hurma loluge saiza hanganuge kodeki maagina mihun kayaba kankama kannuwe mi mahuge bolum feshken kurimacha wagota nukume fa honna hima digu tanen kure dotte fadam beera nukume fa honna mi bage koluga eta million bacteria diriule min komme bacteria ki ege hashiganun ali beero koddirme gabel kan bifawa bacteria hai mige eta million bacteria ekuwegen ufadda ali kamaki gada ali kame mi ali kolo dildi fa honnani anglerfish ge ange hadimaluga ehen kamun dilli fahunna alikola adimaya ehen kudi masmaha ehenihen dirunta jamawamun e diruntan anglerfish shikara kokkala anglerfish ki kana hodumuge beenumuga tantana gos masek ekkura mahennon mimas ettanegga madmadun onnani ege carrier kana annanden ekamuga mimahan ehiterwede bæverinaki ege nikkurimate nukuma fahunna tanuge koluga diriule bacteria ta anglerfish ki mige satiyega 30 million nahar kudisureves duniye kanutoga diriulamun anna mahekkan science fahuge hodun takum wani egifa mige tafatu diha wattarege mas mihatanan insanunna fenifawe
ಮೀಗೇಕಿ ಒತ್ತರುತ್ತ ದಿರಿಯುಳನಿ ಏಕಿ ಫೊಮ್ಮಿನುಗ ನಮಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಫಿಶ್ಗೆ ಆಯಲಾಗೆ ಗಿನ ಒತ್ತರುತ್ತ ದಿರಿಯುಳೆ ಕಮ ಫಾಹ ಕೊರೆ ಫವನಿ ಕಾಂಡೋಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫೊಂ ಹಿಸಾಬ್ತ ಹೋಗ ದುನಿಯೆಗೆ ಕಣುತ್ತ ಹೋಗ ತೆರೆಂಗ್ ಹುರಿಹಾ ಹಿಸಾಬೆಗ್ಗವೆಸ್ ಮಿ ಮಸ್ ದಿರಿಯುಳೆ ಎಗೊತ್ತೊಂ ಫಿನಿ ಸರಹದ ತಕ ಹೂನು ಸರಹದ ತಕ ಕೀವೆಸ್ ಮಿಬಾವತಿಗೆ ಮಸ್ ದಿರಿಯುಳೆನ್ ಕಮದಾ ತಂತಂ ಮಹಿಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ನುಬೆಲೆವುನಸ್ ಕಂಡುವಡಿಗೆ ಒಳೆ ದಿರುಂತವಗ ತೆರೆಗ ಬರ ಗಿನ ಒತ್ತರು ತಂಗುಳೆ ಎ ಫೆನಮುಂ ಎ ದಿರೆ ಎಚ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಹೀನುವಾ ಎತ ಬಾವತೆಗೆ ಎಚ್ಚೆಹಿವೆಸ್ ಕಣುತ್ತ ಹೋಗ ಅವಳೆ ಮಿಫದ ಬೈ ಬಾವೆತ್ತಕಿ ನುರಕ್ಕಾತರಿ ಕಮೆಂ ಎಕುದವೆ ಹೆಂ ಹೀನು ವಿಯಸ್ ವರ ವಿಹಗದ ಎಚ್ಚೆ ಕಮಬೆಸ್ ಬೈ ಫಹರುವೆ ಬೈ ಬಾವೆತ್ತವಗ ದಿರುಂತಕಿ ಏಗ ಸೈಜ್ ಬೊಡು ಕಮುಂಬೆಸ್ ಎ ದಿರುಂ ಹುರಿ ಎಚ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಹೀನುವಾ ಎಚ್ಚೆಹಿ ಎಫ දෙකච්චකි ප්‍රායා ඩූබියා නොත ජයන් සයිෆන ෆෝ කියා එච්චෙ දිරේ එච්චකවර බොඩ මිහිවනි කඬුග ඔයාදා ජාතෙගේ වාගඬෙන් හෙන් ප්‍රායා ඩූබියායකි සතේගේ ෆස්තොලස් ෆූට බොඩවා එච්චෙ මි බොඩු හෂිකඬුගේ එක හිසාබන් ඔන්නනි එකි මසක්කේ හෂිකඬුගේ බය බෑතකකි ශිකාර කුරුම නොත කානා හෝදුමගේ මස්කතුක බේනුම් කුරා බෑතකේ අදි කානා හජම් කුරුමවස් මේගේ හෂිකඬුග හාස බෑතකේ වේ ಮೀಗೆ ತರುಣ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕುರ್ಮ ನೋತ ಏಗ ನಸ್ಲು ಗಿನ ಕುರುಮುಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರುಮವೆಸ್ ಏಗೆ ಹಸಿಗಂಡುಗ ಖಾಸ ಬ್ಯಾತಕಿವ್ವೆ ಹಸಿಗಂಡುಗ ದೆಂಗುರಿ ಬ್ಯಾತಕಕಿ ಕಂಡುವಡೀಗ ಫೆತುಮುಗೆ ಮಸಕ್ಕತ ಖಾಸ ಬ್ಯಾತಕೆ ಪ್ರಾಯ ಡೂಬಿಯಾಯಕಿ ಬಯೋಲೂಮಿನೆಸೆಂಟ್ ಎಚ್ಚೆ ಏನ್ ಕಮೊಂ ಅಂದೆರೀಗ ಎಯ ಬೇಣುವ ಅಲ್ಲಿ ಫದ್ದನಿವೆಸ್ ಏಗೆ ಹಸಿಗಂಡುಂ ಅಮಿಲ್ಲೆಯ ಮೀ ಬೋಡು ದಿಗು ಪ್ರಾಯ ಡೂಬಿಯಾ ಕಂಡುವಡೀಗ ಉಳೇರು ಏಗೆ ಹಸಿಗಂಡುಂ ಬಯೆ ಎಚ್ಚೆಗ್ಗ ನೋತ ತನೆಗ್ಗ ಜೆಹೇರಂ ಏಗೆ ಹಸಿಗಂಡುಂ ಎಜ್ಜೆಹುನು ಹಿಸಾಬೆ ವರ ಗದ ನೂಕುದೇಕುಂ ದಿಲ್ಲೆ ಬೈ ಫಾರು ಕಾನಾ ಹೋದುಮ ಶಿಕಾರ ಕುರುಮುಗವೆಸ್ ಮೀಗೆ ಹಸಿಗಂಡುಗ ಬ್ಯಾತ ಗದ ನೂಕುದನ್ ದಿಲ್ಲಾಲ ಎ ಅಯ್ಯ ಕುದಿ ಮಸ್ತಕ ಎಣಿಹೆನ್ ದಿರುಂತ ಆವಮುಂ ಶಿಕಾರ ಕೊಲ್ಲನಿ ಶಿಕಾರ ಕುರುಮುಗವೆಸ್ ಮೀ ತಫಾತು ಉಕುಳೆ ಬೇಣುಂ ಕುರಾ ಎಚ್ಚೆ ಎಗೊತು ಮೀಗೆ ಹಸಿಗಂಡುಂ ಉಫದ್ದ ಅಧಿಕಮುಗೆ ಅಭಯಾಗ ಜಹಿಗೆನ್ ಅನ್ನ ಕುದಿ ದಿರುಂತ ಎಯ ಕ್ಯಾರಿಬುಮುಂ ಏಗೆ ಹಸಿಗಂಡುಂ ದೂಕಲ್ಲ ಬಾರುಗದ ವಿಹೆಗೆ ಸೋಬುಂ ಎ ಮಸ್ ಗಬುವೆ ಹುಟ್ಟುಂ ಅರ ನೋತ ಬೈ ಫಾರು ಮಾರುವೆ ಮೀ ಪ್ರಾಯ ಡೂಬಿಯಾ ಮಾ ಬೊಡು ಮಸಕತೆನ್ ನುಕೊ ಕಾನಾ ಹೋದಾಗೆ ಮೀ ಸೈಜುಂ ವರ ಬೊಡು ಎಚ್ಚನಂವೆಸ್ ಕಂಡುವಡಿಗೆ ಮಿಫದ ಬೊಡೆತಿ ದಿರುಂತಕ ಖಿಲಾಫ ಫೆತುಮ ವರ ಕುಳದಾನೆಚ್ಚೆ ಕಂಡುಗೆ ಒಯಾಯಕು ಮಿಯತಿ ಎತ್ತನು ಅನತ್ತನ ವರ ಫಸೇಹ್ಯಾಂಗ್ ಅವ ಸ್ಪೀಡುಗ ದತರು ಕೊಂಗುಳೆ ಪ್ರಾಯ ಡೂಬಿಯಾ ಆಮುಕ ದಿರಿಯುಳನಿ ಕಂಡುಗೆ ತಿಂಹಾಸ್ ತಿನ್ಸ್ತೇಕ ಫೋಟು ಅಡೀಗ ನಮಸ್ ಬೈಫಾರು ಮೀಗೆ ಎಚ್ಚೆಹಿ ಮರುವೆಗೆನ್ ಗಣದೊತ್ತಕ ಲಗ್ಗಾಫವಾತಿ ಮೀಗೆ ಕುರಿಂ ಫೆಣಿಫಾವೆ ಎಗೊತುಂ ಉತುರು ಐಸ್ಲೆಂಡಾ ಚಿದಿಗೆ ಗಣದೊತ್ತಕ ಮೀಗೆ ಪ್ರಾಯ ಡೂಬಿಯಾ ಮರುವೆಗೆನ್ ಲಗ್ಗಾಫವಾತಿ ಫೆಣಿಫಾವೆ ಕಂಡುಗೆ ವರಂ ಅಡೀಗ ದಿರಿವೊಳೆ ಮಸ್ತಕುಗೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಯರು ಕೊಮ್ಮೆ ಮಹಿಗೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಯರುವೆಸ್ ಮೀ ವರ ತಫಾತು ಮಹಿಗೆ ಬುಣವೆಣಿ ಹಗಿಗತುಗವೆಸ್ ತಫಾತು ವೀಮ ಆಮುಕ ನುಫೆನ್ನ ವತ್ತರಿಗೆ ಮಹೆನ್ನಮ ಎ ಮಹಕಿ ವರ ತಫಾತು ಮಹಿಗೆ ಬುಣವೆ ಎಫದ ಎ ಮಹಕಿ ಬೆರಲೈ ಫಿಶ್ ಮಿಮಸ್ ಫುರ್ಸಾ ಫೆನ್ನ ಇರವೆಸ್ ಬೈ ಮೀಹುಂ ಹೀಕುರನಿ ಮೀ ಮಿಜಮಾನುಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಗೆ ಹೀಗ ಕುರಹಾ ಎನಿಮೇಟ್ ಕುಫವಾ ಮಹಿಕ್ಕಮ ನಮಸ್ ಬೆರಲೈ ಫಿಶ್ ಕಿ ಹಮ ಹಗಿಗತುಗವೆಸ್ ದುನಿಯೆ ಕಣುತುಗ ಉಳೆ ಮಹೆ ಮಿಮಸ್ ದಿರಿವೊಳೆಕಂ ಎಂಗಿಫಾವನಿ ಕಂಡುಗ ಸತಹಂ ಫಶಿಗೆನ್ ದೆಹಾಸ್ ಫಸತೇಕ ಮೀಟರು ಅಡೀಗ ಮಿಮಹುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಖಾಸ್ ಸಿಫೇಕಿ ಏಗೆ ಬೊದಕಿ ಎತೆರಿ ಫೆನ್ನಾನೆಹೆಂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೇರೆಂಟ್ ಕೊಂ ಉಫದ್ದವಾಫವಾ ಗುಣವನ ಕವ್ವಾಕಂ ಆಮುಕಂ ಹುರಿಹಾ ಮಹಿಗೆವೆಸ್ ದೆಲೋ ಹುಣ್ಣನಿ ಮಹುಗೆ ಬೊಲುಗೆ ದೆಫರಾತುಗ ನಮವೆಸ್ ಮಿ ಮಹುಗೆ ಲೋ ಹುಣ್ಣನಿ ಮಹುಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೇರೆಂಟ್ ಕೊಂ ಉಫದಿಫವಾ ಬೊಲುಗೆ ಎತೆರೇಗ ಮಚ್ಚವಾಗೊತ එකමක් බලා බැලුමන් එහෙම් බය මස්මහිකේ එගොත බෙරලයි ෆිෂ්කෙවෙස් අගේ අදිමාදො මතීග කුරිමච්ච වාගොත දෙලෝ ಹುಣ್ಣහෙන් බයිෆ හරු හීවේ නමස් එයි හගිගතෙන්නෝ මේ මහෝගේ ලෝ ಹುಣ್ಣනි මති ෆෙන්නගොත ಕುರಿಂ ಬೈ ಮೆರಿನ್ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟುನ್ ನಂ ಹೀವೆ ಫೌತಿ ಮಿ ಮಹೋಗೆ ಲೋ ಮಚ್ಚ ವಾಗೊತಂ ಹುಣ್ಣಾತಿ ಮಿಮಸ್ ಕಾಯಚ್ಚಿ ಮಹೋಗೆ ದೊಲ ನುಫೆನ್ನಾನೆ ಕಮ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಪಾಹುಂ ಎಂಗಿಫವಾ ಗೊತುಗ ಬೊಲುಗವಾ ಲೊಲಕಿ ಕುರಿಮತಿ ಎಸ್ ಫೆನ್ನ ಗೊತಂ ಅಂಬುರಾದವೆ ಲೊಲೆ ಮಚ್ಚ ವಾಗೊತ ಲೋ ಹುಣ್ಣಾತಿ ಮತೀಗವಾ ಕಂತತ್ತ ಮಿಮಹ ವರ ರೀತಿಕೊ ಫೆನ್ನಾನೆ එහෙන් කම මිමස් ආමක දිරිවලේ ෆුම්මිනවර තිලය මච්චන් එරුමක මිමස් මා බොඩක ශවගරියෙන් නොවේ එහෙන් මස් මහා ඛිලාෆ මිමහොගේ අංගයාග දතෙන් නොහුරේ මීගේ කුදිමස් උෆම් බමායකු ඔයායකු මූදුගේ තිල හිසාපතකද්දේ නමස් බොඩෝ මුන්දාවරක ෆුනත් දමුංගස් ආමක මීගේ මස් දිරිවලේ ෆුන් හිසාපතක ගොස් දිරිවලෙන් ෆෂා මී වරන් අඩීග ඔලේ මහකවාති මාගින මීහුන් නම් මිමස් පෙනිෆෙන් නොවේ මී මඩුමාතරික ලස්තහොන් ඔලේ මහෙන් නම් වෙස් නොරක්කල කුර්මති උම්මුන් හරකයන් අවස් මහේ මීගේ මස් එම්ම බොඩවනි 20කන් ඉන්චිය කම මිහාතනන් හෝදිෆවා හෝදුන් තකුන් එගේ දුනියේ ලව්වාෆවා කොම්මෙ දිරුම කීවෙස් ඒ එච්චේ ಖಲ್ಗು ಕುರೆವಿ ಖಾಲಿಗ್ ವಂತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಕುಲದುಂ ಮಂತಕನ್ ರಮ್ಜ್ ಕೊದ್ದೆ ಎಚ್ಚೆ ಆಮುಕ ಫೆನ್ನ ಮಸ್ಮಹ ಮೆಹೀಗ ಮಾಬಡ ತಫಾತು ಕಮೆನ್ ನುಹುನ್ನಾತಿ ಎ ಮಸ್ತ ಫೆನಿಫಾ ಗಿನಮೀಹು ಮಾಬಡ ಹೈರಾನ್ ನುವೆದಾನೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಕಂಡುಗೆ ಫೋನ್ ಹಿಸಾಬ್ತೋಗ ದಿರಿವಳೆ ಮಸ್ತಕ ಏಕೇಕೆ ದಿರುಂತ ಆಮುಕ ನುಫೆನ್ನಾತಿ ಏಗೆ ಖಾಸಕಮ ತಫಾತು ಸಿಫತ ಅಲ ಫೆನಮುಂ ಅಹರ್ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಂ ಗಿನಮೀಹುಂ ಬರಬ್ಬಡಂ ಅಜಾಬುವೆ ಕೊಮ್ಮೆಕಸ್ ಅಹರ್ಮೆಂ ಕಬೂಲ್ ಕುರಂಚೆ ಹಕೀಗತಕಿ ಅದಿವೆಸ್ ದುನಿಯೇಗ ಅಹರ್ಮೆನ್ನ ಫೆನಿಫನುವಾ ಎತ ವತ್ತರೆಗೆ ದಿರುಂತಂ ಉಳೇನೆಕಂ
naikuvani rahmuleba kulunu huriha hittukum ohe mundani بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين देहराज के रईसुल जमहूरिया के नायब उस्ताद हुसैन मोहम्मद लतीफ़ के देखम्बलूँ कुरी के रईस डॉक्टर मोहम्मद वहीद हसन के देखम्बलूँ रई तो मजलिस के रईस अब्दुर्रहीम अब्दुल्ला दौलत के गिनदो खिदम कुरवा फवा इज़्ज़त तेरिंग वज़ीरों रई तो मजलिस के इज़्ज़त तेरिंग मेंबरों बेरो गाँव में तो के सफ़ीरों दौलतों के एक मुअस्ससात हो गए वेरिंग वाडागन तिब्बे में इज़्ज़त तेरिंग मेरे एक इनाम ता लिबी वाडागन ने भी हुरिहा फ़ख्र वेरिंग एम्मेहा दिवेही लोबती रईतों अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह आदारून एम फुरतम वेस मेरे इनाम ता हासिल करे बेफुन्ना मरहबा दन्नम मकिन खास को दिवहराज्य के तालीम
ಗಿನಗುಣ ಅಗುಣು ಕುರೇವರುಗೆ ಎತಂ ಖಿದುಮೆತ್ತಕೆ ಕೊದ್ದೆವಿ ಕಮಟ್ಟಕ ತವಲೀಮ ಖಿದುಮೆ ಕುರುಮುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿ ಶರಫ್ ಹೋದ್ದೆವಿ ನಿಶಾನು ಇಜ್ಜುದ್ದೀನ್ಗೆ ಇಜ್ಜತುಗೆ ವೆರಿಕಂ ಆದೆ ಅವಳು ಮೆಂಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾಹಿರ್ ಹುಸೇನ್ ವರಬ್ಬುಡ ಮರಹಬ್ಬ ಆದೆ ಹಮೆಯಾಕೀಗ ವರಗ್ಗಿನ ಬೇಫುಣ್ಣ ದೌಲತುಗಿನಾಮ್ ಅದಿ ರೀತಿ ನಂ ಕೌಮ ಹೋದಾದಿರುಮಗ ಮತಿ ಶರಫ್ಗಿನಾಮ್ ಎಕಿ ನಾಮ್ತ ನುವದಿಹ ಯವ್ವರಗಿನ ಬೇಫುಣ್ಣ ಲಿಬಡಾನ ವ್ಯಾಫ್ ಮಿಹುರಿಹಾ ಬೇಫುಣು ತಿಯ ಕುರೆವೆವಿ ವರಬ್ಬುರ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ತಾಲೀಮ್ಗೆ ದಾಹಿರ ತಾಲೀಮ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರೆವಮುಗ ಅದಿ ದೌಲತ ಖಿದುಮೆ ಕುರೆವಮುಗ එහෙන් කමු තිබේ ෆුන්න එකමට්ටක වරබ්බොඩ ಶುಕುರ ಮರಹಬಾ ದನ್ನವ ಮರಹಬಾ ಅದೇ ಮಿಯದಕಿ ಜುಮ್ಹೂರಿ ದಿವಸ್ ಅದೇ ಕೌಮುಗ ಗೌಮಿ ಫೆಂವರೆಗ್ಗ ಕುರಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಮೆಂಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಫಾಹ ಕುರೆ ಫದ್ಯಾಂಗ್ ಫಾಹ ಕುರೆವೆ ಗಿನ ದೋಸ್ತಕ್ಕೆ ಆದೆ ಏಕಿ ಮಕ್ಸತ್ತವಗ ಏಕಿ ದೋಸ್ತ ಫಾಹ ಕುರೆವೆನಿ ಕೌಮಿ ದಿವಸ್ මිනිවන් දුවස් ශහීදුන්ගේ දුවස් ඉහක දෝ නස්රුගේ දුවස් ඒ දුවහකා ගුලිෆාවා එකි සබබුත හුරීම ඒ සබබුත ක සබුම් ඒ දොස්ත ෆාහ කුරමකි මුහිම කමකමග වාති ෆාහ කුරා දොස්ත මිගොතම් බලාරෝ මාදම නොවෙම්බර් 11 යකි ජුම්හූරි දුවස් අගොඩ මෙන්න වීඩියෝ එම්ස් ෆෙනිගෙන් දියා මිදුවහා ගුලේ ගොතුන් වරගෙන මවලුමාත් මිදුවහකී කොන්දුව හෙක්ක කුරින් දෙන්න විදෝස්තකා ඛිලාෆ ආගුණු දන්නවා හිව්වනි ජුම්හූරි දුවහකී රයිතුන්ගේ දුවහ රයිතුන්ගේ කංකං නිමුමට්ටක රයිතුන්නට්ටක කන්තත්ත කොද්දිනුමට්ටක රයිතුන් ඉන්තිඛාබ කුරා වෙරියක හොවා ವೆರಿಕಂ ಕುರುಮುಗೆ ಬಾರು ಎಮಿಹಕ ಹವಾಲ್ ಕೊಗ್ಗೆಂ ವೆರಿಕಂ ಕುರುಮುಗೆ ಮಸೂಲಿಯತ್ ಎಮಿಹಕ ಹವಾಲ್ ಕೊಗ್ಗೆಂ ಎ ಕುರಾ ಮಸಕ್ಕತ ಗುಳೆ ಜಿಮ್ಮಾತಕ ಗುಳೆ ದುವಹೆ ಹೆಂಕಮು ಜುಮ್ಹೂರಿ ದುವಹಕಿ ಇದನ್ನೆವಿ ಎಹೆನ್ ದೋಸ್ತಕ ಖಿಲಾಫ ತಫಾತು ದುವಹೆ ಆದೆ ಅವಡು ದನ್ನವಾಲಂ ಬೇಣುವಣಿ ವೆರಿಕಮಕಿ ವೆಸಾಲೆಗ್ಗ ಲಿಬೆ ಮಾಬೋಡು ಮೊಳೆ ನೂಣೆ ಏಕಿ ವೆರಿಕಂ ಕುರಾ ಮೀಹಾಯ ಲಿಬೆ ಮುದಾಗಡವೆಸ್ ನೂಣೆ ಎಯ ಖಿಲಾಫ ವೆರಿಕಮಕಿ ವರುಗದ ಜಿಮ್ಮಾಯಕೆ ವರುಗದ ಮಸೂರಿಯತೆಗೆ ವರಬ್ಬಡು ಅಮಾನತಿಗೆ ಆದೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ದೌಲತೆ ಕಾಯಿಮ್ವೆ ಎ ದೌಲತುಗೆ ವೆರಿಕಂ ಫೆತುರಿ ತಣವಸ್ವೆಗೆಂದು ಉಮಾಯಕು ಕೀತ್ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಫಹು ಎ ದೌಲತುಗೆ ಇಸ್ ಮಸ್ಸೂಲಿಯತು ಉಫುಲ್ಲೆವಿ ಖುಲಫಾ ರಾಶಿದೂನ್ಗೆ ಎಮ್ಮೆಹ ಖಲೀಫಾಯಿನ್ವೆಸ್ ದೆಕವಡಾನ್ನೆವಿ ಹಿಂಗೆವಿ ಮಗಕಿ ಸುರಿಹೀಗ ದೆನ್ನವಾಫವ ಫುರಿಮ ಮಹಾನಾಗೆ ಮಗು ಈ ವರ ಬುರ ಮಸ್ಸೂಲಿಯತೆಕ್ಕಮ ವರ ಬೊಡು ಅಮಾನತೆಕ್ಕಮ ವರವ್ವೆಸ್ ಹುತೂರೆತ್ತರಿ ಜಿಮ್ಮಾ ಎಕ್ಕನ್ ದೆನೆ ವಡಾಗೆ ಎಗೊತುಗ ಮತಿನ್ ಕಂ ಹಿಂಗಿವಿ ಸೀದಾ ಮಗ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಹಾಲೆಗ್ಗ ಎಯಿ ಲಿಬಿ ವಡಾಗೆನ್ ಮುಳಕ ಶರಫೆ ನೂಂಕಮ ಲೆಗ್ಗಿ ಮುದಾಗಂಡೆ ನೂಂಕನ್ ದೆನೆ ವಡಾಗತುಮ್ಗೆ ಮಗುಮೆ ಖುಲಫಾ ರಾಶಿದೂನ್ಗೆ ಬೇಕಲುನ್ನ ಫಹು ವರ ಮದು ವೆರಿಯಕು ಮೆನುವಿ ಮಿಸೀದಾ ಮಗುಂ ಹಿಂಗೆ ಫಾಣುವಾಕಂ ತಾರೀಖು ಹೆಂಗೆ ಆದೆ ಅವಡು ದೆಮ್ಮೆಗ ಮಿ ಕಿಯಾಲಿ ಮಿಫೊಯ್ ಆದೆ ದೌಲತ ವೆರಿನ್ನ ಮಸ್ಸೂಲಿಯತ್ ಅದಿ ಕಿಯಮಮುಗೆ ಮಫ್ಹೂಮ್ ಅವನುಗೆ ಲೊಬ್ಬೆತಿ ಬಪ್ಪ ಅಲ್ ಮರ್ಹೂಮ್ ಫಲೀಲ್ತು ಶೇಖ್ ಹುಸೇನ್ ಅಬ್ದುರಹಮಾನ್ ಲಿವ್ವಾ ಫವಾ ಫೊಯ್ ಮಿಫತುಗೆ ಸತೇಕ ಫನ್ಸಾಸ್ ಹೆವ್ವಣ ಸೊಫ ಆದೆ ಅವನುಗೆ ಬಪ್ಪ ಮಿಫೈ ಲಿವ್ವಿ ಮೆನ್ನೂ ಹೆನ್ನಮಸ್ ಮಿಫೊಯ್ ಬಲ್ಲವ ಫವಾ ಕಿವ್ವಾ ಫವಾ ಕೊಮ ಬೇಫಳಕುಸ್ ಗಬೂಲ್ ಫುಳ ಕುರವ್ವಾಣ ಮಿಫೊತಕಿ ವೆರಿಕಮ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತು ರೈತುನ್ನ ವೆರಿನ್ನ ಒಯ್ ಗುಳುಮ ಬೆಹೆ ಗೊತ್ತು
මස්සූලියතු වෙරින් අදා කුරන් ජෙහෙ ගොතා හේ ගොතුන් ඉල්මි නසරකුන් දීනි නසරකුන් ඉස්ලාමී තාරිහුගේ අලීග අදි රාජ්‍යගේ කානු නසාසිය රියක්කෝ වර ඉල්මි ගොතෙක්ග වර වශාජය ගොතෙක්ග ලිව්වාෆවා ෆොතේ මි ෆොහොතුගේ ෆිහුරිස්තුග මිකන්තත්ත බයාම්කොෆවා කංකම බදායරුගවෙස් මි ෆොතකි අවුරුමෙන් කොබ මීහකොස් තිමම්මෙන්ගේ වෙරියක මීහකො හොයාගෙන් එහවාල් කුරා සිම්මා අදා කුරණි රංගලත්තෝ බෙලුමුග බලම් වි හුරිහා කමෙන් ගෑගඬක බයාම්කොෆවා ෆොතේ ඉස්ලාමී නසරකුන් දාලුතුග ඉස්වරියා වෙරියාගේ සිම්මාත දෞලතුගේ බාරුත මීගේ තෙරෙන් වෙස් එකි බාරුත කානූන් හෙදුමගේ බාරු අදුල් ඉන්සාෆ්ගේ බාරු නූස්වරිකමගේ බාරු නූස්වරිකම බාරා බෙහෙ ගොතුම් වෙස් 35 ෆයවර ගින තෆ්සීල් කො ලිව්වා ෆවේ වෙරින්ගේ සිම්මාත මිහෙන් ගොස් වරක් ගින කන්තත් ආද අවගොඩුගේ ගයිඩ් බුකකි මිෆයි අවගොඩු මියදාහම එව්වෙස් බලමුන්යි මිෆයි ඒ මීග කීතු කුර්ආනු ගලීග කීතු රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ මාවෙගේ වසුන්නතු ගලීග දෙම්මෙ දෙන්නයි ෆදෑන් ඉස්ලාමී තාරිහු ගලීග අදි රාජ්‍යයේ කානූන අසාසිය ගානුණු තක රියක්කො රාජ්‍යයේ කොන්ටෙක්ස්ටුග වර අශාජෙහි ගොතෙක්ග බල්ලවල ෆවාති අවුණ්ඩ මිෆතුන් වරක් ගින කන්තත්ත එගි හාම වෙගෙන්දේ ආද එගොතුන් අගොඩු බලාලම් බේනු වාහක කුරිය ගෙන්දියුමුග එම ෆොර්තම වෙස් දුයිසත්ත නෝදිය එව්වන සොෆාය ආද අගොඩු හම ගස්තුග මිගොත මිරේ මිකන් නිවාහක මිගෙන්දනි අගොඩු ගබුල් කුරා ගොතුග මී වර සීරියස් මවුලු එවීම ශක්කෙන්නේ ඉස්ලාම් දීනුග මස්දරුතකුන්න දුස්තූරී නස්සුතකුන්න ಕಾನೂನಿ ಮುಮಾರಸ ತಕುನ್ ನುವತ ಕಾನೂನಿ ಉರ್ಫಾತ್ ಆದಕಾದಾಗ ಮತಿನ್ ಅಮಲಿ ಗೊತುಂ ಕುರಂಜೆ ಕಂತತಕುಂ ಅದಿ ಬುದ್ಧಿಯ ಮಂತ್ಯಕಿ ಹಮತೋಗ ಮತಿನ್ ವೆಸ್ ಕಾಂಡೇಳಿ ಸಾಫ್ ಕೊಂ ಎಗೆ ಗೊತುಗ ಕೌಮುಗೆ ಹಗೀಗಿ ವೆರಿಫರಾತಕಿ ಅದಿ ದೌಲತುಗೆ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಭಾರತೋಗೆ ಮಸ್ತರ್ಕಿ ರೈತುನ್ನೆ ದೌಲತುಗೆ ಸಿಯಾದತೊತಿ ರೈತುನ್ನಶೆ ವೀಮಾ ಬಯಂ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಕೌಮತೋಗ ದುಸ್ತೂರುಗ ವೆಸ್ ವಾಫದಾನ್ ರೈತುಂ ಎ ಸಿಯಾದತ ಗೊತ್ತ ಅಮಲು ಕುರಂಚೆಹೇನೆ ಅದು ಎ ಸಿಯಾದತು ಹಿಮಾಯ ಕುರಂಚೆಹೇನಮೆ ವೀಮಾ ಕೌಮುಗ ಹಗೀಗತುಗ ಎಮ್ಮೆ ಹ್ಯಾಬತು ಬೊಡು ಗದರ್ ಉಫ್ಲಿಗೆಂಬ ಫರಾತಕಿ ರೈತುಂ ಕಮಾಮೆದುಕು ಶಕ್ಕೆನ್ನೆತೆ ವಲಿಯುಲ್ ಅಮರು ನೋತ ರೈಸುಲ್ ದೌಲಾಯಕಿ ವಕಿ ಮುದ್ದತಕ ರೈತುಂ ಎಬಾಮಿಹುಂಗೆ ಮಸ್ಲಹತುತ್ತ ಬಲಹಟ್ಟ ಹಿಂಗುಮ ಹವಾಲ್ ಕುಫವ ಹವಾಲ್ದಾರಕೆ ವಕೀಲಕ್ಕೆ ಅದು ಖಾದಿಮೆಮ್ಮೆ ವೀಮಾ ಏಕಂ ಏನಾಗೆ ಹುರಿಹ ಅಮಲಕ ಮುಆಮಲತಕುಂ ಫೆನ್ನಂ ವಾಣೆ ಅದಿ ಏನಾಗೆ ಮಸ್ಸೂಲಿಯತ್ ಅದಾ ಕುರುಮುಗ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಹುಣ್ಣಂಚೆಹೆ ಕಂತತ್ತ ಫಿಯವ ಎವ್ವೆ ಸಾಲೆಗ್ಗ ರೈತುಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಏನಾಗೆ ನಫ್ಸು ಉಫುಲಾ ಹ್ಯಾಬತ ಜಾಹುಗೆ ಬೊಡುಕಂ ಏಕಿ ಮಜಾಹಿರುತಕುಂ ದಕ್ಕ ಎಮೀಹುನ್ ನಿಕಮೆತಿಕೊಂ ಅಳುದಾಸ್ಕೊಗ್ಗೆ ನುವಾಣೆ ಏಯಿ ಕುರುಂ ಹೇಯೋ ನುವಾಣೆ ಕಮಿಕೆ ಅತಿ ಕೌಮುಗೆ ಸಿಯಾದತು ಲಿಬಿಗೆಂವ ಹಗೀಗಿ ವೆರಿಫರ ಕಮುಗಾವ ರೈತುಂ ಏಕಮ ರುಹಿ ತಿಬಿಗೆಂ ವೆಸ್ ನುವಾಣೆ ಮೇ ಆದೆ ಮೀ ಆಗುಂಡು ಗಬೂಲ್ ಕುರ ಹಮೇಕಿ ಆದ ಆಗುಂಡು ಗಬೂಲ್ ಕುರನಿ ಎಗೊತ್ತಿಗೆ ಮತಿಂ ಮಸೆ ಕುರವೇತೋ ಆಗುಂಡು ಮಿದಿಯ ಆಹಾರೆಂ ಹಾದು ಮಸಕ್ಕೆ ಮಿಕುರಿ ಆಗುಂಡು ಮಿದಿಯ ಫನ್ಸಾ ಸೆಂಗ್ ಹಫ್ತಾಯ ದೆದುವಹು ಮಸಕ್ಕೆ ಮಿಕುರಿ ರೈತುಂಗೆ ಫಳೀಗ ಹೊರಗೆ ಮಿದೆನ್ನೆ ವಿಸವಬಟ್ಟಕ ರೈತುಂಗ್ ಅತುಗ ಬಾರೆ ರೈತುನಟ್ಟಕ ಕಂತತಕ್ಕೆ ಕೊದ್ದಿನ ಮಟ್ಟಕ ರೈತುಂಗ್ ಆಡುವ ಹಾಗೆ ರೈತುಂಗೆ ಉಮ್ಮಿದು ತವಗ ಕುಲ ಜಸ್ಸಾದಿನ ಮಟ್ಟಕ ರೈತುಂಗೆ ಅಮಾಜದಿಯು ಮಟ್ಟಕ ರೈತು ಹವಾಲು ಕುರಿ ಅಮಾನತಕ ಮಸೂಲಿಯತಂಗ್ ಅದಾ ಕುರು ಎಯ್ಯಾಗುಂಡು ಗಬೂಲ್ ಕುರಾಗೋತಕ್ಕೆ ಎಗೊತ್ತಂಗೆ ರಾತ್ಕು ವೆತಿ ಮಸ್ಸೆ ಕೊರೆ ತೋಮಿ ಬದನಿ ರೈತುಂಗ ಫಳೀಗ ಹೊರಗೆಂ ವೆರಿಕಂ ಕುರು ಆದ ಎಹೆಂವೆಗೆಂ ಗಿನ ದೋಸ್ತಕ್ಕೆ ವಂದೆಂ ಅಣ್ಣುಲಾ ಹೊರಿ ಬೊಡತಿ ಮಸ್ಸಲತಂ ಹಲ್ಲು ಕೊರೆವೇತೋ ಅವನು ಬದಮಿ ಅಣ್ಣನಿ ವರಗ್ಗಿನ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಫಸೇಹೆ ಟಕ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನುಗ ತಿವು ಮಟ್ಟಕ
මිදිය ජමාන්තවග අලානුලා හොරි ගීන කන්තත්තකේ බහුරි. එකංකං රයිතුන්ගේ කාදිම ගොතක හොරගෙන් වෙරිකං කුරානම හල්ලු කොරම් අසේ කොරින්චහෙන්. ශක්‍යම කමෙන්න්නු. එහෙම වීම ද්‍රවගේ මසල් හල්ලු කොරමට්ට කාතයතු. එහෙම වීම මිතනුගයි ගේගු මාරාමාරික මසල් හල්ලු කොරමට්ට කවුර්මන්තයතුවි. එහෙම වීම වේප මනා කුරමං අවුර්මෙන් නිම්මි. එහෙම වීම මිතනොගයි බේහුගේ මාෆියා නත්තාලන් තෙදුවි. එහෙම වීම මිතනුග වකි බයික්ගේ බාරු දශුග ඩොල්ලරුගේ කලු බාසා රොයින්ගතො නියමක ගෙනස් රයිතුන්න ඩොල්ලරුගේ මුසදිකන් ගෙනස් තිරමනින්නේ. මිපද එතක් කමෙන් ඉරාදු කරවෙතෝ කොරමු මිදනි මිතනුග බේරුගේ මිහුන් නොගවෑදුන් ගෙනස් එකි ජමාන්තවගේ ඉලීගල් වෝකස් එත ලක්කේ විමසල් හල්ලු කොරම වෙස්තේදු යවුඩුමෙන් එහෙම වෙගෙන්. රයිතුන්ග ඵලීග තිබෙගෙන් මේ බුර උඳගු බොඩු මස්සලත ರೈತುನ್ನಟ್ಟಕ ಹಲ್ಲು ದಿನುಮಟ್ಟಕ ತೆದುವಿ ಅವುಂಡು ಯಗಿನ್ ಕೊರಣಿ ರೈತುಂ ಅವುಂಡು ಮೆನ್ ನಾಯಕುಗ ಮಿಕಮುಗ ತಿಬ್ಬ ವಾಣಕಮ ಸಾಬಿತು ಕಮಾಯಕೀಗ ಫುರಿಯ ಮೆಬ್ಬಾದು ದೆವ್ವಾಣಕಮ ಮಿಹಾರುಸ್ತಿ ದೆವ್ವಾ ಗೊತ್ತ ಏರುಂ ಅವುಂಡು ದೆ ಯಗಿನ್ ಕಮಕಿ ಇರಾದ ಕುರವಿಯ ಕುರಿಯಂ ಹಾರುತವುಗ ಮೀ ಉಂದಗೂ ಕಾಂತತ್ತ ಹಾಸಕ ಮಿಹಿರ ಅವಳ ಮೆಂಗ ಮುಜ್ತಮ ಹೋರಿ ನೇದವೇ ಕಾಂತತ್ತ ಹಲ್ಲು ಕುರವಿಗೆ ದಾಣೆ ಮಡು ಮಡು එහෙ නමස් දායිමී නතීජා එකංකම මුන්නකොන්න ගොත. ඒ අවුන්ෙන් ආසුමක වාංචයනකමකි. එහෙන් උනියා අමිල නෆ්සබ්වෙ සොළවාලවෙනි අමිල නස්සබ්වෙස් දෙවේ වරබ්බොඩු අනියඇගෙයි. අවුණු මියදා හමය මසයකුරම මියයි මිතෙන්නේ විශ්නුමුගා කමුග වාති අවුන්ඩු කෙම්පෙන්ටරේකවෙස් යලානු කොරිකොත මි ගෞමුග බදල් හිෆමුග රූහෝ නත්තා ලැෆි සියාසී ගොතුන් සරුකාරුන් මිහාරකු නුෆෙන්නාන කුරීග ෆෙනුණු ගොත බදලිෆුම් ගරුව. සියාසී මිහක වීති අවුණුග වාදවරිය ඒ සියාසී වාදවරියක වීති ගෙන්ගොස් හිෆා හයියරුකො ජලල්ලාතන නුෆෙන්නාන මිදියෙන් හරුත්තරක නුෆෙන්නාන කුරියන් ඔත්තාගවස් නුෆෙන්නාන කම එහි අවුණුග බුල් කරහමයකි. මීග කුරීගා කොම්මෙසරකන් එකන් ඔති එගොත ෆෙනිෆා එකි ගොෙක්ගොතුන් ෆ්‍රේම් කොක්ගෙම් වියස් නූනියා එහෙන් ගොත කොම්වියස් අනියාවෙරිකම ඇකික. සියාසී වාදවරින් ගෙන්ගොස් ජලල්ලා අනියා කොෆ්ෆවේ. එයි තිමන්නයා තිමාග මිහෙවියස් තිමන්නගේ රට්ටෙස්සෙවියස් කොම්ම මිහෙවියස් සියාසී මිහෙවියා දුරල්ලා එක්කාරි කොරුමගේ ජමාන් මිගවමුගේ රාජකවියා තාබද මිවරිකම් ෆෙෂනු දෝම් ෆෙෂකින් වනි නැතිගෙන් ගොස්වා. ඉරාදු ක්‍රවිය එකමෙද මිරාජ්‍යයකු නුෆෙන්න. මි සරුකාරකු නුෆෙන්නාන රියාසී කොමිෂන් තන් හදාගෙන් කුරීගේ මීහුන් කුරමුදිය කංකම සියාසි ගොතකුම් බදගෙන් කංකං කුරාතන. එහෙන්න නූම් වක්කං කොෆ හොරෙජ්ජිය ගෞමුගේ මුදා නුහගුන් හෝදා ෆුරිය එකංකම් බලාන. රයිතුන් හගොතකං හගීගතුක සරාගන් ෆුරිය එකංකම් බලාන ඔන්න ඔසෝල්ගෙ තෙරෙන් රියාසී කොමිෂන් හදා. මිනිම මුසසාතන් එබහොරි දුස්තූරි නිසාම එබයි ශරුයි නිසාම එබයි නිසාම්ග තෙරෙන් එකංකම් බෙලේ. කුරීග ෆෙනුණු ගොත එකි කහල කොමිෂන් තන් හදාගෙන් සියාසී ගොතො මිහුන්ග ෆහතුන් දුවේ ගෞමුග හමජිහුන් නගාලා බදලිෆුන්ග රූහු ගෙනවුන් ඒ කියේ රයිතුන් එදේ ගොතෙන්නු. අවුණු වෞදවී මිකන් හමේකන් අලුවන් ගෞමන් හමජිහුන් ගෙන්න්න වෞද වී ගොත වෞද මිදනී ෆුද්දමු. ආද එහෙන් කමුන් අවුණු ගබුල් කුරා ගොතුග රයිතුන්න ටකා කුරාවෙරිකමේ එගොතුග මතින් කුරවේනේ. රයිතුන්ගේ ෆලීග හුරකෙන් කුරා රයිතුන්ගේ හෙයෝවෙරිකමේ කුරවේනි ඒරුම්. ආද අනෙක්කාවෙස අවුණුගේ බප්පගේ ෆොතන් එඹුරි ගොස්ලංගස්තු කුරන් මිෆහරු තින්සතයක සාලිස් නුවවන සොෆාය. මිකමාගුලේ ගොතුන් අවුණු හම ෆාහක් කොල්ලම් බේනුවා කම අවුණු කියාලාන. තිස්තේක සාලිස් නුවවන සොෆා ගමියොති හෙයෝගොතුගා කුරවේ වෙරිකමකි රයිතුන්ගේ මස්ලහතුත රඟල බලහට්ට ගානූනි ගොතුන්න ඉන්සානියතු ගොතුන් ෆුරිහමේ ජිම්මා උෆුද රයිතුන්ගේ හෙවා ලාභයට්ටකා තෙදුවරිකම අමානැතිරිකමයකු රයිතුන්ගේ ෆරාතුන් කුරා රයිතුන්ගේ වෙරිකමකි. ගානූනුගේ වෙරිකමකි. එයි හමහම ගොතෙක්ග රයිතුන්නාමේද මුවාමලයක්කො එබෑමිහුන්ගේ හක්ගොත
ರಕ್ಕಾತೆರಿವೆ ದೇಂಜೆ ಹಿದುಮೆತ್ತ ವಿ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳಕ ಫೋರು ಕೊದ್ದಿರುಮಶ ಮಿನಿವಂಕಮ ಅಮಾಂಕಮಯಕು ಅಫ್ರಾದುನ್ನ ದಿರಿ ಉಳೆವೇಣೆ ಹಿಂಗಮಜೆಹೆ ಹಿಯಾವಹಿಕಮ ಮಾಹೌಲೆ ತನವಸ್ ಕೊದ್ದಿನುಮ ಇಖ್ಲಾಸ್ತರಿಕಮಯಕು ಕಂದೆಕ್ಕುಮೆ ನೆತಿ ಮಸೆ ಕುರಾವಿರಿಕಮೆಕೆ ಅದಿ ದೌಲತುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಇಸ್ ಮಸೂಲು ವೆರಿಂಗ್ ඒ වෙරින්ගේ මස්සෝලියත් අදා කුරාන් ෆෙෂුමුගේ කුරින් කුරංජෙහේ කානූනි හොයා එක්ගොබ්වා ගොතගේ මතින් හුරිහා කමෙ වෙස් කුරමුන්දා වෙරිකමක අදි ඒ වෙරි බයකු වාංජෙහේනි ඒ වෙරින්නා හවාලු කරවුන අමාන ඒ මුද්දතුගේ තෙරේගා ෆුරිහමෙන් අදා කුරවිජ්ජ කමුගේ හිංහම ජෙහුමායකු සාෆු හිතකෑගෙන් එඹුරි දියුමුගේ කස්තෝ එබ්බය කමුගේ ෆුර්සතුගේ බේනු නහම ගොතුගාකෝ ඒ කමුගා හුදු මුහතාරු කමායකු අමිල්ල මිල්කගේ ගොතුගා ತಾ ಅಬದ ದೆಮಿತಿವು ಮಟ್ಟಕ ಸಿರು ರೇವುಂತ ರಾವ ರೈತುನ್ ವಾವದ್ದ ಬಯಕ್ಕಮಗೆ ನೋಡ එහෙම ආවුන් මෙන් පලනි ආවුන් මෙ මසේ කුරණි ඉරාදු කරවීති මිදෙන්න විගොත රයිතුන්ගේ ඵලීග හොරගෙන් රයිතුන් නට්ටක රයිතුන්ගේ හේවරිකමෙ කොද්ද වේතෝ ආදේ හේවරිකමෙග්ගා ಜುಡಿಷರಿಯ ನುಫೂಜನ್ನು ಫೋರ್ವಾಣ್ ಹೇವರಿಕಮೆಗ್ಗ ಜುಡಿಷರಿಯಕ ನುಫೂಜನ್ನು ಫೋರ್ವಾಣ್ ಹಮ ಎವ್ವೆಸ್ ಮೀಹಕ ಬೇಇನ್ಸಾಫುಂ ಹುಕುಮೆ ಕುರುಮಕ ಪಂಡಿಯಾರುಗೆಯ ನುಫೂಜ್ ಫೋರುವ ಬಾರು ಫೋರುವ ಮಿವೆಡಿ ಮೀಹಕ ಮಿವಿನ ಅದಬೆ ದಿನುಮಕ ನುಫೂಜನ್ನು ಫೋರ್ವಾಣ್ ಏಯ್ ಅವನು ಗಬೂಲ್ ಕುರಹಮೆನ್ನು ಅವನು ಬೌದು ವಿಂಗ್ ಜುಡಿಷರಿಯ ಶರುಯಿದಾರೆಯ ನುಫೂಜ್ ಫೋರು ನಿಮಕ ಗೆನ್ನಾಣೆ ಕಮ ಅವಗೊಂಡು ವಾಣಿ ಎಕಂ ಅವಳು ಮಿ ಮಗಾಮ ಹವಾಲು ಇದು ಹುವಾ ಕುರ್ಮ ಫಹು ರೈತುನ್ನ ಮುಖಾತಬ್ಕೊ ವಾಹಕದ ಕೀರುಗ ಸತಾರ ನವೆಂಬರ್ 2023 ವನ ದುಹುಗೆ ಹವೀರು ಗಡಿಂ ಫಸ್ಕಡಿ ತಿನೆಗ್ಗ ಅವಗೊಂಡು ಇವ್ಲಾನ್ ಕುರಿಂಗ್ ಶರುಯಿ ದಾಯಿರಾಯ ನುಫೂಜ್ ಫೋರುಂ ಮಿಹಿಂದು ಮಿಹಿದಕ್ ನಿಮುಂ ಎಕಂ ಮಿ ನಿಮ್ಮಿ ಸತಾರ ನವೆಂಬರ್ 2023 ಹುಕುರುದು ಹವೀರು ಫಸ್ಕಡಿ ತಿನಕುಂ ಫೆಶಿಗೆಂ ಮಿರಾಜೇಗ ಸರುಕಾರುಂ ಸರುಯಿದಾಯಕ ನುಫೂಜೆ ನುಫೋರ್ವಾ ಕುರಿಯಂ ಇತ್ತಾಸ್ ನುಫೋರ್ವಾಣ ಆದ එහෙම් වීම සියාසී ගොතො මිහුන් හයරනු කුරණි එහෙම් වීම සියාසී ගොතො හයරෆ්ති මිහුන් මිනිමම් වෙස්වානි ahun menenu forwana sharui daira ka nufuze ege badaluga sharui daira beenuwa kantata magu fai kodde mi annaharu iradu kuraviya sharui daira ya beenu fawa imaratuge jaagage podeti kantata ke halluwan fashan ekkamaka miharu ahun menga mi sarukarun hawal koggen niumun eda criminal court ge imare hulumaliye badal kurun asekke mi annaharu aguna ಗಬೂಲ್ ಕೊರೆಗುತ್ತೋ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹಿಸಾಬ್ಗ ನಿಮೇಕಮ ಎಂ ಫಹಮ್ ವೆಸಾಗುಣ ಅಪ್ಡೇಟ್ ದೆವ್ವಾಫವೆ ಕಮಾ ಬೆಹೆ ಉಜಾರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹಿಸಾಬ್ಗ ಇರಾದುಕವೆ ನಿಮೇನೆ ನಿಮುನಿಮ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಎತನ ಬದಲುವೆ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಬಾರ ಹಿಂಗ ಮಿಯನ್ನಹರು ಇರಾದುಕವೆಯ ಬಜೆಟುಗೆ ತೆರೆಗ ಹಿಮನಾಫೆಯೋತಿ ಶರುಯಿ ದಾರಾಗೆ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರಾದುಕವೆಯ ಹುಳುಮಾಲೆಗ ಅಳಂ ಫೆಶು ಅಮಲಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಫೆಶೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬೇಣುವ ಬಿಂಗ್ ಮಾಲೆಗ ಮಾಲೆ ಗುಣ್ಣನ್ ಜೆ ತನೆ ಗೊತ್ತುಗವನು ಗಬೂಲ್ ಕುರನಿ ಮಾಲೆ ಮಿಹಾರು ಮಿದಿ ಹಫ್ತಾಗೆ ವಣಿ ಬಿಂಗ್ ಹಮ ಚೀಫ್ ಶರುಯಿ ದಾಯರಾಗೆ ಮುಜಫರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮುಜಫರ್ ನಾಯಕುಗ ಮಿನ್ನಾರು ಮುಸಾರ ಬೊಡುವ ಮಿಹುಂ ಗತು ತೆರೆಗೆ ಹಿಮೆಣಿಗೆಂತೆ ಏಮ ಶರುಯಿ ದಾಯರಾ ಮಿನಿವಂಕೊ ಎಹೆಂ ಬಯಕ ಭರೋಸಾ ಡೊವೆ ಆದೇಶ ಕುರನ್ ನುಜೆ ಸಲಾಂಜ ನುಜೈ ಒಳವೆಗೊಂ ಹೆದುಂ ಏಯಿ ಹಗೀಗಿ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತೆವಿರ್ಕಂ ಕುರಾಮಿಂ ಕಂ ಕುರಾಗತಕಿ ಏ ಗೊತ್ತಂಗಿರಾದು ಕವಿಯ ಏಕಂ ದಾತಂ ಫೆನ್ನ ಆದ ಅವನು ಹಮ ಗಸ್ತು ಕುರಣಿ ಮಿಗೊತುಂ ಬೈ ತಫ್ಸೀಲ್ತ ಸರುಕಾರುಗೆ ಏಕಿ ದಾಯಿರಾ ತಕುಂ ಮಿದಿಯ ಅಹರೆಂಹಾ ದುವಹು ಕುರವುಣು ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ವರಕ ರೈತುಂಗೆ ಫಳೀಗ ತಿಬೆಗೆಂ ಅಗುಡ್ಮೆಂ ರೈತುಂಗೆ ಹೇವ ವೆರಿಕಮೆ ಮಿದಿಯ ಫನ್ಸಾಸ್ ಎಂಗ್ ಹಫ್ತಾಯ ದೆದೂಸ್ತೆರೆಗ ಮಿಕುರವುಣು ಮಸಕ್ಕೆ ಕೊಮ್ಮೆಸರಕ ಹುಲಾಸ ಕೊಲ್ಲ ಆದೆ ಖಾರಿಜಿ ದಾಯಿರಾಯ ದಿಫಾಯಿ ದಾಯಿರಾ ಎಯಿ ಹೈಗತುಗ ಆಗೊಂಡು ಎಮ್ಮೆ ಇಸ್ಕಮೆದ್ದೆ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ವೌದುತ ಗುಳಿಫಾವ ದಾಯಿರಾತ್ ಅವನು ದೆಣ್ಣೆವಿನ್ ತಕುರಾರುಕೊ ಎಮ್ಮೆ ಇಸ್ಕಮೆದ್ದೇಣಿ ಕೌಮುಗೆ ಮಿನಿವಂಕಂ ಹಿಮಾಯ ಕುರ್ಮಶ ಗೌಮುಗೆ
අමිල්ලවන්තකම් යගින් කුරුම අවුරුමෙන්ගේ කවුමු ඉස්කොග්ගෙන් දිවෙහින්නන් එම්මේ රංගලොගෙන් හෝදා දිරුමක ಖಾರ್ಜಿ සියාසතෙක්ගේ මච්ච බිනාකෝ අවුරුමෙන් කුරිය දියුමෂ ආදේ අවුඬු හුවා කුරි දුවහු අවුඬු වාණි එකන් එගොතුග යුලාන් කොෆ්ෆ ආදේ අවුඬු දෙන්නෙවින් අවුඬුමෙන් කුරිය ගෙන්දාණි මිදෙන්න විසියාසතුගේ මතින් කන්තත්ත කුරුන්ක අවුඬු එදොහුගේ ස්පීචුග තෙක්කි වාහකයන් හඳාන් ආකොල්ලම ගොතුන් කියාල් දේනම් අවුඬු දෙන්නෙවි ගොත මිදෙන්නෙවි සියාසතු ඔන්නාන ගොයි දිවෙහි සරුකාරුගේ සියාසතු බිනාවාම් වාණි දිවෙහි රයිතුන්නම් එම්මේ මස්ලාතුරි ගොතුගේ මච්චෂ අවුගොඬ කී දිවෙස්සේ අවුගොඬ දිවෙහි රයිතුන් අන්නනි ලිස්ටුගේ එව්වණය ෆුරතමය එහෙන් ගෞමෙගේ බය කන්නානි ඒගේ ෆහත අවුගොඬ ගෞමතකා රහමෙත්තරි වාණං හතුරුවරි කමෙන් හසදරි කමෙන් නුබාවවාණං අවට්ටරින්නා දුරු හිසාබතවගේ ගෞමතකවෙස් ඉහතිරාම් කුරාණ එකමකෝ අවුඬ අබදුවෙස් දිවෙහි රයිතුන්ගේ මිනිවංකමා සියාදති රැල්රොංගු ෆිසාරි ෆදකොත් දමාණ එයි කොම්මේ ගෞමෙක්ගාවෙස් ඔන්නානේ රැල්රොංගේ ඔන්නම් වාණෙවෙස් රොංගේ එහෙන් ගෞමතෝගේ මිනිවංකමා සියාදති රැල්රොංග දිවෙහි දවලතුන් ෆුරිහමේ ඉහතිරාම් කුරාණ දිවෙහි දවලතුගේ රැල්රොංගවෙස් එහක් ගොන්නම් වාණ එකමුගා කුඩේ බොඩේ ගාතේ දුරේ තෆාතේ නුවාන ඉහතිරාම් ලිබෙන්ච හේන ඉරාදු ක්‍රවියා ඒ හග්ගු නිගුලා ගන්නාකන් අවුගොඬ ෆුර්සතේ නුදේන දිවෙහින්නකී මිනිවංකමුගේ දරින් දූණි ඒගේ හාලි බලහට්ටා ෆදෑන් දිවෙහිම් යන්නනී මි ලොබ්වෙති ෆස්කණු මිනිවංකම්මති එත ජමානක බලහට්ටමු එයි දිවෙහි රයිතුන් එදේගොයි දිවෙහින්ගේ නෆ්සා ෆුරාණාගේ නිම්මුන් එහෙන්කම්මුන් අවුගොඬ රයිතුන්ගේ නිම්මුමන් අබදුස් කමේ හිතාන හිමෙන් රීති මින්ගඬුගේ හීගා ඉරාදු ක්‍රවියා දිවෙහි රාජ්‍යකී බේරුගේ එහෙන් ඉබ්විස් කෞමෙගේ සිෆෑන් නෙඩ් රාජ්‍යකන් හඳාඩා ගෞමී හයිසියතුන් බලායිරු දිවෙහි ගෞම වෆාතෙරි උමව්වර බොඩු උෆලේ අවුඬ නෙක්කන් තිය ලොබෙතර යතුන කෂවර කොද්දේන මීදියා ෆන්සාස් එන් හෆ්තා යා දෙදුහු එකම් වාණි ෆඛරුරි කමැකිග කෂවර කොද්දීෆු කුරියන් වේ දොස්තෝග වෙස් ෆෙන්නානි අවුඬ මෙන් හැම එමගුන් කුරිය දාතන් ඉරාදු කර වීති අවුඬ මෙන් වාණි දිහේ මේ නිංගා අහරුගේ දිහේ මේග මිරාජ්‍යග තිබි බේරුගේ සිෆෑ මිදෙන්නෙවි හිමෙන් දීති මින්ගඬු තකුන් මශ්රා කොග්ගෙන් ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ ಗರಿವೆತಿ ಉಸೂಲಂ ಕುರೆನು ಮಶ್ರಾ ಮಿಗೌಮಗ ತಿಬಿ ಬೇರು ಗೊರಿಯಾ ಸಿಫಾ ಮಿಗೌಮ ಫಾಬಾಫ ಮಿಹಾರ್ ಮಿಗೌಮಗ ಗಾಯಂ ವೆತಿಬಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಬೇರುಗ ಸಿಫಾಂಗ ಮಿಕೊನು ಹುನ್ನಾ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎನ್ನು ಎವ್ವೆಸ್ ಎಚ್ಚೆನ್ನು ಎವ್ವೆಸ್ ಕಾಲ ತಫಾತ್ ಕುರುಮೆ ನೂನಿಯ ಒಳುವಾಲುಮೆ ಒಯ್ ವಾಹಕೆನ್ನು ಸಾಫ್ ಸೀದಾ ವಾಹಕೆ ದೆಂಗ್ ಹಮ ಬೈ ಮಿಹು ಏಕಿ ಮಕ್ಸದುಗ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಫಾ තෙදෙම්ම IGM ඡෙදි දුබාණු ෆෙෂිගෙන් IGM ඡදාෆ එතනුක ඩොක්ටරුන්න වෙස්සයි පේරුක සිෆා සීදා ඇක්ටිව් මිලිටරි බේෆ්ලුන් ඩොක්ටරු එරෙම ගිනාවෙස් තිබි ඒ ගෞමුගේ ඩොක්ටරු මිලිටරි බේෆ්ලුන් ඒරුම් ෆෙෂිගෙන් මියදාහම සෙනහියා උෆෙදුන දුම් ෆෙෂිගෙන් වෙස් ඒකි ආහාර කි ඩොක්ටරුන්නා ටෙක්නීෂියනු මිලිටරි බේෆ්ලුන් තිබවාණ ඒ වාහකෙන් වෙස් බේෆ්ලුක මේ මවදුකුණුගේ මිහාරස් තිබවාණ එහෙම අවුණු මෙහෙදී දොගෙක්කම බයං කරම් බය මෙහු මිවාහ දක්කෆා නැති වහක අවුණු දන්නවාලි එය නෝ අවුණු මෙන්ගේ මිහුන් අවුණු මෙන් නොකොමේ මුසාහරා කුරි මවුලුවකි එහෙම වීම මිතාතිබි බේරුගේ හුරිහා සිෆා මිහාරෝ ගෙන්ගොස් නිමිජ්ජේ මිතාකුනේ මිහාරෝ එව්ස් කවමෙක්ගේ සිෆාන්නේ පරසාෆ් එහෙම වීම එකන් අවුණු හැම තකුරාරක යගින් කොල්ලමි දෙන්නෙවි හැම එයායකුග කඬුන් ගෙල්ලුන බෑ හොදමුගේ වහක කඬුන් ගෙල්ලුණු බෑ ගෙල්ලුවාදි බෑ මාෆ් කරවා රෝමා දුවාලු කණ්ඩේලිෆාවා දුස්තූරි නිසාමා ඛිලාෆා කානූන අසාසියා ඛිලාෆා රයිතු මජ්ලිහු ගහාලු මෙන් නැති අවුන් මෙන්ගේ කඬුන් බොඩු බය දූකොත් එකන් කොෆාවා ගොතුන් එමසල හල්ලු කුරුමග පුර මසකෙත කුරංචි රියාදුවාල් මිදනි කුරම එටර්නල් ජනරල් ඔෆිහුගේ මුසෆ දායිමිකෝ UN ga hunna eduhum feshi government sarukar ofedonishur fonwage eta bhattan kurenje masakke sedani kuram ek masakke wakilunge teamakun ebakure adi daadi mihidaka duwa ingres sarukarun Mauritius chago sawal kurma behe wahakatake unima
අවුරුමෙන්ගේ තාරීහි ගුළුමෙ වර බොඩන් වෙත්තනකං එතම් වාති. රස්මිකෝ ලියකියුම් සිටි. දිහෙ සරුකාරු මිහාරවාණි ඉංග්‍රේස් සරුකාර සිටිය ෆොනුවාෆ. එතනකි අවුරුමෙන්ගේ රස්සස් කලොන්ගේ ලියකියුන්තක අයකුග ෆෙන්නාං හුරි ලියකියුන්තන් හුරුමා එකුග. එහෙන් ගෞමකව්වර දෙවෙහි රාජ්‍ය මා අවුලකම් බොඩු දෙවෙහි රාජ්‍යගේ තනෙක් ගොතුගාවෙස් බෙලිදානෙ තනෙක්කම තාරිහි ගොතුන් ෆෙන්නං හුරුමායකීග එකම් ෆාහක්කෝ අවුරුමෙන් බාණි මෙහා සිටි ෆොනුවා. ඉරාදුකවිය අවුරුමෙන් ගොම්මීදකි ඉන්සාෆෙර ගොතෙක්ග එකමුග ෆයිසලා කුරුන් එවන්න හමතවග මති. අවුරුමෙන්නකි එක්ගොතක වෙස් සිම්මයන් රැකෙන පේනු. අවුණු කුරින් වෙස් දෙන්නේ ෆද රයිතුන්ගේ රයිතුන් හවාලුකොෆ්ෆේ බාරෙ රයිතුන් නට්ටක රයිතුන් එදේ ගොතක එකම් කුරමවන මිලිමිතාක අල්ලොහ ගන්දි හවාකොක්. දෙම්ම මි දෙන්නවි උසූල්තක හමතාවුණු ගබුල් කරණි. එහෙවීම. තෙදුවරිකම අමාන ඇත්තරිකම ඇකික මස එකුරමුන් දාන්න. එහෙම කණුන් ගෙල්ලුණු බෑ හෝදුම අධි මිදෙන්නවි මස්සලයාගවෙස් අවුරුමෙන් දානේ පහතජ්ජහොමෙන් නැති කුරිය වරස් බාර කුරිය මිය නහරු ඉරාදු කරවිය අවුරුමෙන් කුරා මසකෙත්ත මි නිමිගෙන් මිද ආහාරවර ගිනවන්න. එහෙමම රයිතුන්ගේ හග්ගුක අවුරුමෙන් එමසකෙ කුරාන. අවුරුමෙන්ගේ කණුගේ මි බොඩ සරහද්දු එක්ස්ක්ලූසිව් ඉකොනොමික් zone මි එමෙ බොඩ ගවුම් එමි සරහද්දු බෙලහෙට්ටු මට්ටක වෑගේ බාර සිෆෑන්ගේ ගොෆද්දාගේ එතන ඒක දශ UAVs එහෙරි ගෙනෙස් අවුරුම මිදනී රයා දුවාදු කණුගේ සරහද්දු මි බිය බොඩු සරහද්දු බදහට්ටම. මේ බිය බොඩු සරහද්දු බදහට්ටනේ අවුරුමෙන් අමිල්ලය අවුරුමෙන් එහිතරිකම් බේනුවේ කැපැසිටි බිල්ඩ් කරා. එකමට්ටක කෙකවරි ගෞමතකෝ එකවරි දවලතකෝ එහි වාන. එකම අවුරුමෙන් මර්හබාස් කියන්නේ එකම අවුරුමෙන් අමිල්ලය කුරම් බේනුවනි. අවුරුමෙන්ගේ කැපැසිටි බිල්ඩ් කොග්ගෙන් අවුරුමෙන්ගේ සිෆා අවුරුමෙන් කුරාන එහෙම් බයකන් agreement හදන් දීගෙන නෝ. ඒ zaman නිමිච් කණ්ඩු ගාඩිවස් කුරහානි සර්වේ කුරානි අවුරුමෙන් එහෙනම් අවුරුමෙන් එහිතරිකම් බේනුවේ. එවුන් agreement ආනු කුරිය එහෙම් බෙකන් අවුරුමෙන් අමිල්ලෙක් කුරම් බෙකන් එහෙනම් අවුරුමෙන් එහිතරිකම් බේනුවේ. එකමට්ටක සොය කුරංජේ සොය කුරුන්ත capacity build කරා. equipment සෝදන් training හොදා. එහෙනම් බයක හවල් කොග්ගෙන් එමිහොන් කුරහාගෙන් කුරහාච්චි එමිහොන් ගෙන්ගොස්ගේ එමිහොන් තම අවුරුමෙන් ගන්න උසෝද මිහා නිමුනි. එකම මාසි. ආද. හැම එගොත සිෆෑන්ගේගේ coast guard කණ්ඩුගේ බාරු වරුගත කුරුන් දෙගුණ ෆ්ලීට් බෝඩ කුරු මසක සෙවනි ෆෙසිෆා. කණ්ඩුවක් ගිරි ಕುರಿಗ ಬೇಣು ಕುರಿ ಬೇಣು ಬದಲ್ಕೋ ಕೆಬಿನೆಟ್ ಒಮ್ಮಿಹಾರೇವಣಿ ನಿಮ್ಮಾಗೆ ಮಿದೆನ್ನ ವಿಹೆಂಗ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ಗೆ ಫ್ಲೀಟ್ ಬೋಡು ಕುರುಮಂಗ ಮಸಕ್ಕತ್ತ ಕಾಂಡುವಗ್ಗಿರಿ ಹವಾಲ್ ಕುರಿಫ ಎತನುಗ ಇರಾದು ಕುರವೀತಿ ಮಿ ಫೆಶೆ ಆಹಾರು ತೆರೇಗ ಗಿನ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಂ ಫಶಾನ್ ಎಗೊತ್ತ ಎಗ್ಗಮಗ ಬಾರು ಮೆರೀನ್ಸ್ಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೋಡುಕೋ ಆಮ್ ಈ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೋದಾ ಎಕಿ ಕಹದ ವೆಗ್ಗೊತೊಂ ಎನ್ಪವ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಬಜೆಟುಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಅದಿ ದೌಲತ್ತವುಗೆ ಎಹಿ ತೆರಿಕ ಮ್ಯಾಕಿಗವೆಸ್ මෙන්නහර තෙරේ කංකම් කරවෙන හැම ජුම්ල ගොතෙක්ග අවුරුමෙන්ගේ දිෆායි බාර වරුගද කුරුමක්කි අවුරුමෙන් කුරාකන්ත කුරන් නිම්මා කුරිය ගෙන්දාකන්ත ಖಾರಜಿ ದಾಯಿರಾ ವರುಗದಕ್ಕೋ ಮಿದೆನ್ನೆ ಫದಂ ಅವುಣಮೆಂಗೆ ಅಮಿಲ್ಲವಂತ ಅವುಣಮೆಂಗೆ ಮಸ್ಲಾತ್ ಇಸ್ಕೋ ದಿವೆಹಿನ್ನಂ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳುಗೊಯ್ ಎಯ್ ಅವುಣಮೆನ್ನ ಕಶವರುವ ಕಮೆಕ್ಕ ಯಗೀಂವಾ ಗೊತ್ತ ಅವುಣಮೆಂಗೆ ಮಿನಿವಂ ಕಮುಗೆ ರೆಡ್ನೊಗೊ ಫಲಕೊ ದಮ್ಯಾಗೆಂ ಏಮುಗೆ ತೆರೇಗ ಅವುಣ ಮಿದನಿ ಕುರಿಯ මිනිමිගෙන්ද ආහාරුගේ තෙරේග තුරුකී විලාතක අවුම එම්බසි හුළුවැෆින් අවුම මෙන්න මිහාර හුද්ද ලිබි ෆොබෙන් ඉටලි විලාතක එම්බසි හුළුවන් ඉටලි සරකාර හුද්ද දෙව්වෆ් අවුම මෙන් එකමන් හුෂාලයාගේ ඉරාදුක වියා අවුම මෙන්ගේ ටූරිසම් වර මුහිම්ම වීම එකන් කුරන් නිම්මි ආම ඒගොත අවුම මෙන්ගේ ව්‍යාපාරිය මුහිම්ම එහෙන් ගවමතක කීග සවුම මෙන් බේනුන් තෙරි තන්තනුග ගවම ෆෑදා හොර තන්තාග එම්බසි තක හයි කොමිෂන් තන් හුළුවන් හුළුවැගෙන් කුරියන් වෙත්තනු ඉරාදුක වියා අවුරුමෙන් ಖಾರಜಿ ದಾಯಿರಾ ಇರಾದಕೋವಿಯ ಕುರೆಗಿಂದಾಣ ಅವುರುಮೆನ್ನಂ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಎಮ್ ಮಸ್ಸಲೇಕಿ ಫಲಸ್ತೀನುಗೆ ಮಸ್ಸಲ ಮಿ ಮಸ್ಸಲ ಹಲ್ಲು ಕುರುಮುಗವೆಸ್ ಎಮ್ಮೆ ವರುಗದೆಯ ಜಹಿಲು ಮೆನ್ನೆತಿ ಅವನು ಮಿದನಿ ವಕಾಲತ್ ಕುರುಮ ICJ ಗೋಯ್ ಮಸ್ಸಲಾಗಸ್ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಮಿವನಿ ಬ್ಯಾರಿಫ್ ಅವುರುಮೆನ್ ದಾಣಿ ಕೆರಿಗೆನ್ ಫಲಸ್ತೀನ್ ರಯಿತುಂ ಹಗುಗ ಜಿಹಾದ್ ಕುರುಮ ಏಯ್ ಅವುರುಮೆನ್ ಫಹುರರ್ವಾಣಕಂ ಮಿರೆ ಜಲ್ಸಾ ನಿಮೆ ಗೊತ್ತಾ
මෙන්දමුන් අදිව එකක් ජහ කෑරවුන් මිෆුරණි OIC Arab OIC සමිටක සෞදි රස්කෙෆාන බාවව සමිටක සෞදි අරබිය දාම්වක මිමස්සලයක් ෆලස්තීන්ගේ මිනිවන් දවලත ගායම් කර මස්සලයක් සෞදි අරබියාකි ඉස්ලාමී දුනියගේ ලීඩරු ඉස්ලාමී දුනියගේ එම්මෙ ඉස්නගාගේ මසෙකුරා අවුල්මෙන් ෆහුරරිවා කවුම් සෞදි රස්කෙෆාන කුරා මසක්කතුග අවුල්මෙ ෆුරීම බෑරිවා එහිම සෞදි අරබිය අවුල් මිදනි එකමුග දිවෙහි රාජ්‍යක ෆරාතුන් බස්සිවා ආද එහිම ෆලස්තීන මස්සලයක් අවුල්මෙන් ඉරාදු කරවියා හම රයිතුන්ගේ ෆරාතුන් එමෙ බාර මසෙකුරා මුහම්මද දාන එහිම අවුල්මෙන් ಖಾರ್ಜಿ සියාසත වර සාෆ් කොමියුනිටි එම්මෙන් නෆෙන්න ගොතුග ආද අද අවුන් හම දන්නවාදම් බේනු වනි මිගොතුම් බදායරුග රයිතුන්ගේ වෙරිකමේ රයිතුන් නායකුග රයිතුන් බේනුවා ගොත හේව වෙරිකමේ කුරානම කංකං කුරානගේ අවුන් හම එක්කල දුව වාකුරි දුවගේ ස්පීචුග වර සාෆ් කො සියාසත් බයන් කුරි කොන් ගොතකොත්තෝ ගෞම බිනා කුරානි මෑගඬු දෙබිනාය අවුන් දෙන්නවි ගෞම බිනා කුරුමුග ගෙංගුලේනි මෑගඬු de binae bina kurume ei umrani bina kuruma fikuri bina kurumai awun war saaf ko dennevin awunuge siyasat awunu wani ekanta tafsil ko bayan ko awunu dennevi dawlattega salamata duniyega ebayega aara baara qadara ihtiram negehettumattaka mayagandu debawattege bina kurume bina kure ei umrani bina kuruma insani bina kurum නොත එහෙම ඉබාරාතකුන් දන්නවා නම ගෙදොරා දිෆායි බුරුස්තක මගොතක ෆාලන්තක ඔෆිස් ත බිනා කුරුමා හේෝ විස්නුම් හුරි සිකුලිතක ලිබිෆාව අඛලාගු රංගල මුජ්තමෙ බිනා කුරුම් එහෙන් කමුන් එයි ගෞමුගේ ෆස්කණ්ඩු බිනා කුරුමා ගෞමුගේ සිකුලිත බිනා කුරුම් මි ෆැෂන් රියාසි දවරුගේ සියාසතක වාණි මි දෙබාවතුගේ බිනා කුරුම් වසන් හමකො කුරිය ගෙන්දියුම් ඉල්මා හුනරු අඛලාගා දීන් උළුන්තරිකමා මසක්කතරිකම් මිකංකන් දිවෙහි දරීංග කිබෑග අශගෙන්නෙවුන් හම හෙම්මෙ රාජ්‍යගේ බිනාවෙට්ටන් ආදයා ඛිලාෆ් ඉංගිලාබි මුසදිකමෙක් ගෙනස්තිනු අවුන්ඩ එකුලාවාලා සරුකාර කුරිය ගෙන්දානි ඉරාදු කරවියා මිද්දෙ අසාස්ගේ මච්ච තිබේ ෆුන්න වර සාෆ්කෝ ෆෙනි වඩන්නවාන අවුන් මෙන්ගේ මෑගන් සියාසත හම් මිහෙන්කන් ඔති අවුන් මෙ ගෙන්දනී අවුන් මෙන්ගේ කෞමියතු හර්දනාකෝ අවුන් මෙන්ගේ ලදරීංගේ සිකුඩීග අවුන්මෙන්ගේ මෑවෙගෙන්වා ඉස්ලාම් දීන දිවෙහි බහ අවුන්මෙන්ගේ අබුතෝලුන්ගේ ජිහාතක අවුන්මෙන්ගේ තාරීඛ බිම්වලු නෙගේවර ඒකන් කුරුමුගේ මසකෙත්තක ෆෂාගෙන අවුන්මෙන්ගේ අබුතෝලුන් වී ගුරුබන් වී ශහීදු එවි වුන් එයි ගෙල්ලෙන වෙගෙන් දාංජ හෙච්ච නූංක අවුන්මේ එකමකට්ටක ෆහොරර්වාංචේ අන්නං ඔය ජීල්තක එකම් ෆෝරකොන් දෙංචේ මුහිම්ම කමෙක්ක එම ෆිකුරී ගොතුන් අඛලාගි ගොතුන් ඉස්ලාම් දීනුගේ මතිවරි උසූල්තක එක්ගොත අවුන්මෙන්ගේ ෆිකුරු බිනාකෝ අවුන්මෙන්ගේ අඛලාගු රංගලකෝ හම ඈකීග ගවමුග ෆෙන්නාන් හුන්න තරගීවස් කෙනව මිගොතු නොන්තෝ මිදියා ෆන්සා සෙන්හෆ්තාය දෙදුහු අවුරු මසේ කුරමියයි වරස්සාෆ් එහෙම අවුන්මෙන්ගේ මසක්ක කුරිය ගෙන්දානි ඉරාදු කරවියා මිදෙන්නේ විගොතුගේ මතින් අවුන් එගොතුන් බලාලම් බේනු අවුන්මෙන් ඉස්ලාම් දීන් හිමායක්කො කුරිය ගෙන්දියුලුමගේ දායිරයින් වරක් ගින මසක්කෙත්තක වාණි කොෆ මිස්කිත්ත බිනා කුරුම මිස්කිත්ත මරාමත් කුරුම මිස්කිත්ත මරාමත් කුරුම මිදි ආහාරු තෙරේග කුරි ආහාරුතකවර දෙගුණ ඉතර වාණි ಖරදු කුරයිෆ ඉමාමුන් තම්දීනු කුරුම් සුවාන් ඛතීබුන් තම්දීනු කුරුම් මිහෙන් ගොස් එතක් කමෙ කුර්ආනුගේ ඉල්ම ලෝබි ජෙස්සුන් අදි මුලි මුජ්තමවග ඉස්ලාමී හලෝරත් කුරිය ගෙන්දියුමට්ටක වරක් ගින මසකෙත කුරෙෆ් ෆගීරුන් හිලෙ හජ්ජ ෆොනුවෝ මිහෙන් ගොස් ගින කන්තත්තක අවුල්මෙන් වනි ඉස්ලාමී දායිරයන් එස් කුරෙෆ් හමයි ෆදැන් කෞමියතුගේ දායිරයන් දිවෙහි බස් කුරිය ගෙන්දියුම දිවෙහි කෞමියතු ඉස්වර උෆෙද්දුම තරිකයා බෙහෙ ගින මසකෙත්තක වනි ෆෙෂිෆ් මුහිම බිංගාතක මිවනි එලිෆ් මේ බිංගාතන් අලයාගෙන් මේ මුහිම මසකෙත්ත ෆෂාගණගෙන් මිදියයි බයිබ්බේ ෆොලොන් වාහක දක්කාන වෞද නුෆුද්ද වෞද වි ෆස්හර තරේග හුරිහා කමිරාදු කවියා ෆුද්දේන වෞදුත එන් අහර තරේ කුරවෙන් හුරිහා කම කොන් ඉරාදු කවියා මේ නිම්මනි බයිබ්බේ ෆොලොන් වාහක ෆොලොත හුන්න ගොතොන් හීවේ
අවුණු හුවා කුරි දුහුග ජෙහින් යා මිනිට්ටුග හුරියා වවද නුෆුදි හුරියමේ ඔති වවද නුෆිතිෆේ එහෙම්වා කමෙන් නොංගේ හුවා කුරි දුහු හුවා කොගෙන් වාහක ෆෂයන් එම්මෙ ෆොරතම ෆස්ගඩි තිනෙග්ග එවති එම්මෙ ෆොරතම වවද ෆුද්දාෆා ජුඩිෂරිය නුෆූස් ෆෝරම් ගනි නිම්මාදා දෙන් යන්නනි අවුමෙන්න කුරෙන් හුරි කංකං ඔන්න තරුතීබකුන් එහෙන් හුරියා ෆරාත්තේගේ සෙහිතරිකම බෑරුවම එකි කංකං තරුතීබෙගෙන් ඇස් කුරිය ගෙන්දේ කංකං එහුන්නනි එගොතක මතින් කංකං මිදනි කුරම වරද දෙෆොෆෙන්න අවුමෙන් දක්කා වාහක මි දෙක්කෙනි කොම් වාහක නේංගේ නෝ වාහක දක්ක අවුමෙන්න ඉංගේ මි කුරවේ කංකං කුරා කංකං රයිතුන් නවී වවුදුත ලියෆෙවණි කං කුරම් වෙගෙන් e foto ko gotan huriyakam iradu ko via qur'anaka miyan nahara fast ko rami husala raito majik zeter member eba tibbe mi be flong apple phone wa fe wa budget ko onnan agudo mase qur'ani iradu ko via bauta fuddumuge yagin kama ekiga korean ettano guys ade awmenna varutavi iktisod duha ko raj darani konnu dawaran darani kolla fawad kolla अब बिलियन रुपया छाप करी अब बिलियन रुपया अंहास मिलियन रुपया फसहर तरे आउन वौदुई कौन का बकत्ता फैसा छापे नुकुराना में फंसास इन हफ्ता दे दो सी फैसा छापे नुकुरन कुरियन गत्ता छापे नुकुराना इरादु करविया फैसा छाप नुको दरणी नगागें डेफिसिट फाइनेंस कुरुं फैसा छाप नुकुरा ताग आदि एगी तुरा दारानी नगागें डेफिसिट फाइनेंस कुरुम वे साउंडमणी कुरी सरकारा खिलाफ मुट्टालाफ आदि हम एकी ग मियन्नहरा अवनु हुशालाफा बजट ग बैनल वामी माली इदारा तो ग लफया एग्गोता बायं इस्लाहता मी कौमुग हिंगमुंदा बाय कंकम गवर्नमेंट गिन्नंजे ए सब्सिडी निजाम आसंद निजाम पेंशन निजाम आदि एसो इतका गुळे मुहिम इस्लाहता के गेनेस्के එම්ම නිකමැති මීහාය එම්ම මුහිම්ම මීහාය මිහාරවරස් රංගල එහි තෙරිකන් ලිබේ ගොත බට්ටම්වා ගොත එම්ම මුස්සදි මීහා අතුන් හෝදාෆ එම්ම නිකමැති මීහා ලිබේ නිසා අවුනුවෙන් ගෙන්නන් ඉරාදුක වියා අදුල් වෙරිකන් ඒරුමන්නන් රිච් ෆියු එමියුන් අතක හුරිහා මුස්සන්දිකම බේවමුග බදුවග ඩිස්ට්‍රිබියුට් කොල්ලා එම්ම නිකමැති මීහා මිහාර හුර නිකමැතිකම නගා මච්ච ජස්සාදා हामाम कोल्ला अदुल वेरी कुरुं ए यावड़ में सियासत एकंग तंफीज कुरमा बजट हुशाला फेवती इरादु कविया रही तो मजो इज्जत मेंबर होंगे यही तरीका मैं कीगा एकंग कम वेगिन दातंग आवड़ में नफेन्नान आदे आवड़ में हामा मिगो तक कुरी मसक्कत को तेरें होदंग हुरी फैसावस वरब बोड़ा होदा मसे कोफी वरग बोड़ा वरुगत कोफी गवात का गानुन तक वरुगत कोगें आवड़ मेंगे तंफीजी दायरा वरुगत कोगें 3.7 बिलियन रुपया सरकार की फरायत को दक्कन जही कुरी दोस्तों का नहोदा कुरी जमान तो हर तो नहोदा फसे कोल्ला हुरी फैसा 3.7 बिलियन रुपया और में रईतुंग फैसा है होदा बद्दाफे दावत रईतुंग अकाउंट एक सौब और नगंजे दारणी स्वणी माधुफ आद आवड़ में गे अमाज की मियाहार हसवाड़ा फमे मियन्नहारुगे बजट देंगन्न तिंगहारुगे बजट आकीगा हतरो हारुगे अमाज की कोम्मे हारगे जीडीपी बोडुकुरम इरादुके विया गेंगोस देहा सशावी होगे अशावी दारुगे आवड़ में इकोनॉमी की 10 बिलियन अमेरिका डॉलरुगे जीडीपी कंग हेदुं ए मगों इरादुके विया ए मगं आवड़ में गेंदे वेने आवड़ में यगिंग कंग एबई रईतुंगे मजलिस गिजतर मेंबरुन्ना आमको दिवे रईतुं हुरिया बेफ्रुन ते देवा हेतिर कमाय कीगा आवड़ में एम्में मी कांडाला फॉर प्लान एग्गोता एक सौदी रिफॉर्म एजेंडा मोल्डिस इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा एजेंडा इरादु कविया मी बजट कुरहा फ्योती ए बजट तंफीज कुरम फेशुमाय कीगा देन रईतुना मी देन नेवी अदुलवरी कमाय कीगा डिस्ट्रीब्यूटर गेंदा निजाम गे तेरें इरादु कविया उफेद्दन तेरिकं इतुरु कुरवी आवड़ में गाँव मुस्संदी कंग इतुरु कुरवी मुस्संदी बाइक हेदिगेंदा मी निमिगेंदिया हफ्तागा या एकुगा रईतुन्न देवण फैसा रईतुन्न सरुकारुं ये तो सरुकारुं एके मसके कुरुवाफा नुदी एत मिलियन रुपयांगे बोर एत 7 मिलियन आवड़ में वाणी मिहारो
5 million dashung den hori bilata 5 million hame nara 5 million dashoge bilevviya de haftavra ginado sefai 5 million dashoge rayitunge huriha bilutaka fasadi nimmafi huriha fasadi nimmafi midi hafta ekani fassate ek m million rufiya mihar wani jama koddifa media fansas en hafta de dosterega jumla ko 5.5 billion rufiya midi soita kannone आम कुदी कुदी व्यापारिता कुदी मेदफंती के व्यापारिता लव्वा सरकारों कुराफरे मसक्केतका दिन फैसा मिदी हफ्ता के कानी फसते एक मिलियन रुपया दो कॉफिंग मिहारे कुंफुनी तक इंडिविजुअल फरात तक एकम वाणी एक इंगेवडान नवाने कौन बेफलका एहिमा राइतो मुस्संदी कुरामु राइतो न देंगुरी फैसा देमुं राइतों के फैसा मीहुंगा तो फैसा राइतों के फैसा होदमुं अदोदर निजाम कायम कुरामु और में कुरिया मिगेंदानी मिराद को विया एगो तो मतिंग कुरिया इत्तागवस आगुण में कुरिया गेंदाने हम यहाँ की का सॉवरेन डेवलपमेंट फंड होगा $2 मिलियन होरी आगुण में यहाँ रेंगा दोस्त मिवानी यहाँ तेरेगा ये सॉवरेन डेवलपमेंट फंड वैस हैदी है $1 मिलियन हमें फैसा जमा कॉफी $2 मिलियन हैदी $1 मिलियन दें एक बेनो एक फहारो एक पेमेंट्स तक हेदोमा हम रईतुन के हग्गुगा आगुण में पेमेंट सदा अनेक का रिकवर रिप्लेस मी कुरणी एम आउन में गमाज की हैदी $1 मिलियन $1 मिलियन आउन कुरिस्ते ने फदें अधिगोस मियन नहर निम बैरा $1 $50 मिलियन हमें बस केंदियो एम आउन में गेबे प्लान है आउन में कं कुरम वागरा तो प्रवितिंगे आउन में टीम की वार टेक्निकल वरगुद टीम है आउन में सोद वरगुद कुरमट्टा का नुहनु गिना मसक्कत के हम वेगे मी कुरेगे मिदनी चाइना सरकारों के हितर कमा की लोकल करेंसी सेटलमेंट एग्रीमेंट के वानी सरकार इंडिया सरकार है कि हमें फद एग्रीमेंट के सोई कुरमुगे MOU ड्राफ्ट मिहारो हिस्सा कुरेवी वार बार स्पीड के दानी कुरिया रुपये कार्ड तारफ कुरेविच वीचेट पे तारफ कुरेविच आउट मेंगे इक्साद सिंदफात कुरमट्टा का डाइवर्सिफाई कुरमट्टा का निहनु गिना मसक्के तंगे दानी कुरिया एक दायरा तक मिहा तनंगोती टूरिज्म मसरे कंगे निमुने आउट में यह घुरिया दायरा तक सुला कुरम बैंकरिंग सर्विस फशाफिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी गैम कोंग ये बेनवा बिलो इराद को मजिल है वरंग वन्ना वानीमा आउट में इराद को विया ए फास्टिंग हैमा ए उफेदुना ने कानित दायरा डिजिटल करेंसी तारफ कुरमट्टा का MMA आउट में वाणी दंडवा डिजिटल करेंसी आउट में गाँव में गेने विज्जा अनेक का इराद को वे होलोनी अनित दायरा मिहेंगोस एक सौ डाइवर्सिफाई कुरमट्टा का नुहानु गिना मसक्के तके और में कुरम फशाफ मिवानी और मेंगे एक वेरी बाई गाँव तक क्या कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तक सोई कुरवी एक सबों आम व्यापारी तक व्यापार वेरिन्ना मुस्संदी कंगन्नान ओके धन्यवाद और मेंगे बजटों और में आमदनी लिबे फैसा कोले मधुवेदान रिपोर्ट कुराची है ना बस आम रही तो मुस्संदी वेबा एक लिबे टैक्स GST आउन न मुहिम रही तो मुस्संदी खोगें रही तो बारो खोगें आउन गाँव एक सौ फुला कुरा एम FTA के सोए कुरे फैमिली चाइना है कि तुर्की है कि मीदी हफ्ता का सोए कुरे बिच अधिराज कभी आउन में हिंग गाँव तक है कि इंडिया है कि वाह का दक्का उम्मीदनी इंग्रेस विलाता है कि वाह का देखे हुए बा एम में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तक है दिखे मिदानी एयरपोर्ट के मसक के बार स्पीड के दानी वारा लस्को दिया मसक्कते नमस मिहार एक ही बैतंग हुड़ुओ में दनी मियन्ना आहारुगे मेदुतेरे आउंड MSCL के MD फहु यगिंग कन देवी को तुम मियन्ना हारो देहास फंसव्यू के जूना हमें दारुगा मिहारे दास पीडुगा गोस टर्मिनल के मसके निमेन इरादु को वे आउंड उम्मीद कुरनी अध्यागिंग कुरनी एमसके हातन निमेन कमा एरुंग आउंड में नंगे हुड़वेनी एम बोड़ दोराश एक सौद फुला कुरमा टूरिज्म फुला कुरमा टका एम मी गोतंग आउंड में मसके तमी गेंदनी यह वंदी पड़ोगा एवनी वारा मुहिम मसकते फेशिफ मोल्डिस इकोनॉमिक गेटवे के नमुगा मी फेशि मसके फहारक और फहारंग एदनी हकीकत कवमु एहविमा आउन में मी गेंदनी वारा बार स्पीडुगा इक्सोदी एजेंडा है तंफीस कुरमु आउन में के स्पेशल इकोनॉमिक जोन तक फेद्दु मट्टा का फुर्सत हुड़वाले मिहारे वनी एफरा तकु सोला पवा सोला सिटी ये गायम कुरमा माले तोड़ फालेंग हवाले कुरवी एकम वेस गायम वेगन दियामा आउन में के गाँव में लिबेनी थेला कुरा खरदो एतत्तन को कुड़ा वेगन दियो में फुर्सत मिफद एतक गिना खंतत के मिदने कुरम अधिक को बातो एम में आधा के लेवल नो
ರೈತೊಂ ಬೇನೋಣಿ ರಶುಗೊಹರೆಗೆ ATM ಫ್ಯಾಸಣಗ ಇಹದ್ದು ಮಶ್ರೂ ಫೆಶುಣಿ ಮಿಯನ್ನ ಆಹಾರು ನಿಮೇರು ಮಶ್ರೂ ತಂಫೀಸು ನಿಮೇರು ಮಿಯನ್ನ ಆಹಾರು ನಿಮೇರುಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಮ್ಮೆ ರಶೆಗೆ ಈ ಸತೇಕ ಮಿಹುಂ ತಿಬಿರಬ್ಬಿಯಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ರಶೆಗೆ ATM ಮೆಷಿನ್ ಉನ್ನಾಣ ಬೈಬೆಫ್ಳು ವಿದಾಳು ವಿಧಾನ ಮೀ ದೆಬೆ ಹೆಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತೆ ನೂಣೆ ඒ රයිතුන් කුදිකුද ආබාධිත බොඩරහක බදල් වන්දක සෙතා තිබෙන්ජයනුන්ත. ඒ අවු මෙනිෆෙස්ටෝක දිය වාහකයකි. කුදිකුදි හුරිහා රශෙක්ගස් රයිතුන් දිරිවුලේ හා හිදෙක්ග. එරශ බේනුවා කන්තක් ඒරක බේනුවා වර ඒ ආබාධයක වාවර උන්නම් වාන. එහෙන්නම වෙස් ලෝං ටර්ම් ඩෙවලප්මන්ට් ප්ලෑන් එක දශුන් පොපියුලේෂන් ඇන්ඩ් ඩෙවලප්මන්ට් කන්සල්ටේෂන් සියාසත් එක දශුන් ආබාධය තරගී එෆස් කුරවෙන් වාන. ඒ අවුනුමගේ සියාසතකි. ආද අවුණු කුනිස් දෙන්නේ ෆදෑන් අවුන්මගේ එයාපෝට් ෆුලාවගෙන් දායරුග ටූරිසම් ඉතුරගෙන් දාන. මිහාර ඉරාදු කරවිය ෆුරතම් ෆහර 2 මිලියනවරගෙන ටූරිස්ටුම් රාජ්‍යයන් නහර. ඉරාදු කරවිය 1 ඩිසෙම්බරම හොතරේග හාසිල්වාන. 2 මිලියනවරගෙන ටූරිස්ටුම් අන්න මිහාරු සවුල්මෙන්න මති එවෝඩ් තහම ආමුක වෙස් අවුන්මගේ ගවමුන් හෝදබුන්දා එවෝඩ් ත මිහාරු ඉරාදු කරවිය ලිබෙමුන් එදනි. Indian Ocean ge leading destination award honeymoon destination award ada green destination award rajya libich adi raduka via international award taka vesaul me mani nominated adehema aun men mi masakke mi kurani midenna bida miyahar ekani nawarstek addi hataru bedu tourism bedu rajyan ituru kurevich miyahar ekani nawarstek addi hataru bedu ituru kurevich ade අවුන් මේ සෝද සින්දෆාත් කුරුමක තෙරෙන් අලං සමාලකම දෙමි ෆෂි දඬුවරිකම බේ වුසාරෙන් අවුන් වෞදි ගොතොන් ෆෙද්දි එහෙම්වෙගෙ දඬුවරිකමක දායිරයන් ඉරාදු කවිය ඉන්වෙස්ට් කුරුමට්ටක රාජ්‍යයේ උෆෙද්දේන කාබෝත කෙතිග මෑගණු බාවෙත්ත රාජ්‍යයේ උෆෙද්දු මට්ටක මිහාර එකම ගුලේ එග්‍රීමන්ට් එක සොය කරවිගේ මසක්කතෝගේ ඉනිෂියල් ස්ටේජ් එක මිදනි බොඩු මසක්කතේ එහෙන්නමස් යගින් කමෑකීග හාසල් කරවෙන මසක agriculture ke daira mes awun mi gendani awun menge iksodo fula kurmattaka kurave namasakketta kuram ade awun mi den awun mi danna fadan mikanka mi kuriya mi gendeveni rayitun tidevva ebbalu makiga awun kunis tenne fadan rayitunge faliga tibegen awun me masekkurani evves halegga evves hidukolaka awun men handana nunete ekame රයිතුන් මිකං කොරන් හවාල් කුරි. ඒ හඳාන් කොක්ගෙන් රයිතුන් ෆලීග තිබෙගෙන් සරුකාර ඔයගෙන් කුරා මසක්කෙන් අවුඩු මිකොරණි. එහෙම වෙගෙන් අවුඩු වෞදුවී ගෙදොරරිකං එම්ම මුහිම්මු. කුරින් දෙන්නවි මිනිවන් කමා සියාදතු යගින් කුරම ෆහු අවුන් ඉස්කන් දේන කන්තකේ. ගෙදොරරිකම්. අබදස් මිදන්නානේ එහෙම. ගෙදොරරි කම අවුඩ එමිස්කන් දේන වහක අවුඩු අබදස් තන්නවා. ආද. අවුඩු මේ මියන්නහර මිහුෂාලා බජට් බල්ලවා. ඒ බජට් අවුණු කියනීවෙස් බෝහියාවහිකම බජට්. ඒ සවබෙන් හොතීම. රාජ්‍යයක තාරිහුග ෆුරතම ෆහර එම්ම ගින අදදු බෝහියාවහිකන් යගින් කරම හිමනි බජට් මියන්නහර මිහුෂාලානි. එම්ම ගින අදදු. එයි අමලී මශ්රූතන් හිංගුම එන්හාස් ෆස්සතේක මිලියන් රුෆියා 1.5 බිලියන් රුෆියා මියන්නහරුග බජටුග ගෙදොරු එළුම හිමනාෆවාන. ගෙදොර එළුම හම යායකුග ඉහද්දෝමි ලෝංච් කොරි මිහාර තිබේෆුන්නන් එප්ලයි කුරවේනේ 1% සර්විස් චාර්ජ් අවර බොඩු නෝන් හවුසින් ලෝන් ඉස්ලාමික් ෆයිනෑන්ස් ඉස්ලාමික් ලෝන් ස්කීම ශරියා කොම්ප්ලේන්ට් ලෝන් ස්කීමෙන් එයි 1% අවර බොඩු නෝන් සර්විස් චාර්ජ් හිමනේ ආමුක බැංකු තකොන් දිහා 12% ගොන්නනේ මේ ලෝන් ස්කීමන් එකනි කොම්මෙ ආහාරෙග මියන්නහරුන් ෆෙසිගේ කොම්මෙ ආහාරෙගේ බජටුග එන්හාස් මිලියන් රුෆියා 1 බිලියන් රුෆියා හිමිනි ෆවාන එහෙම 1 බිලියන් රුෆියාගේ මේ ලෝන් ස්කීම් ඉෆෙක්ටිව්ලි බැංක් තකුන් ඒ ලෝන් ලිබිගෙන් දායරුග හයිගතුග 2 බිලියන් වර ගින රුෆියාගේ ලෝන මියන්නහරුස් තිබේ ෆුනන්නේ ගේන ඒ ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් නෝනිය සර්විස් චාර්ජ් උගේ ඩිෆරන්ස් අවුන් බැංක් තක පේ කුරා නිසාම වීම එහෙම ගෑගණ්ඩක 2 බිලියන් රුෆියාගේ ලෝන් ඒ අල ගෝතික ගෙදොරෙළුමෂා හදම් ෆෂා නුනිමිහුරි ගෙතන් ගෙහෙදුමෂා අදි ඔලමුන්දාගේ භාවගේ මරාමත් කොල්ලම වියස් මිතිම් භාවත වෙස් ලෝනුනේ ගේන මීගේ රාජ්‍යක හුරියා රයිතොන්න
කුඩා බොඩ ආබාධියකමග වියස් කුඩා ආබාධියක වියස් බොඩ ආබාධික වියස් ඒ කණ්ඩලෙෆෙන් උසූලුන් කණ්ඩලෙෆෙන් ලෙවල් එක ලෝන් එක මාලේක වියා බයිබේෆුන් ආයිලා බහාලා ෆොතීම ගෝති එක්කොල්ලාගෙන් වෙස් 10 මිලියන හැම ලෝන් එක මේ ලෝන් ස්කීම වෙස් මිවනි එන්හාස් මිලියන් හිමනාෆ් මේ රණුගේ ෆුර්සත ගෙදොරෙරකන් යකින් කරම මාලේක රයිතෝ සදි රාජ්‍ය කුරය ලොබත රයිතෝ වෙස් ගෙදොරෙරකම්ගේ ලෝන් ස්කීම මිදෙන්නේ ගෙදොර එළුමන් හිමනේ 1.5 බිලියන ඇකීක 2.5 බිලියන් රුපියා මියනහර බජට් එක හිමනාෆ් වාණ ආවුන් මේ මඩකුරාක බේණු මෙන් නූන් දෙහා සශාවිසනහර ඉන්තිහාබ ගෑවීම එහෙඤ්ඤා කන්තවාහෙන් ඉන්තිහාබ කාරීම රයිතුන්ගේ බෝහියාව එකමතින් හදාන් කරක් එහෙම් වෙගෙන් ෆුරත මහරුම් ෆෙෂිගෙන් අවුන් මෙන් ෆාස් කරා බජට් එකේ මිහාර බජට් එකෙන් මි අවුන මිහාර මි තම් ෆීස් කො නිමෙනි අවුන් මෙන් ගෙවස් බාරෙන් වෙගෙන් හෙදි බජට් උන්නු අවුන් මෙන් එදුණු කමෙව්ස් සිමනාෆති කියන බොනි ගොතක එහෙම් වීම අවුන් මෙන් අමිල්ල බාරකී හදා ෆුරතම් බජට් ඔස් මියොති හාසකොෆ බෝහියාව එකම එහෙම ඉරාදු කරවියා අවුන් බෞද්ධ වී ගොත ෆෙනිගෙන් දානි ගෙදොරෙර කමුගේ රන් සමානේ දිවේ රයිතුන් දෙකේත ආද අවුන් දෙන්නෙවින් විහි ආහාර දුහගේ මාස්ටර් ප්ලෑන් එක කණ්ඩාලාන වාහක එයි වර මුහිම් සබ කට්ටක දෙන්නේ වාහක අවුන් කුරින් දෙන්නෙවින් රයිතුන් වෙරිකමන් මිහ කොහවීම රයිතුන් මතින් හදාන්නත්තා දාෆා ඒනගේ වෙරිකන් දිෆා කුරුමට්ටක එකි කහලා නොබෑ රේවුන්ත රාවා ඩර්ටි පොලිටික්ස් කුළුම නූනේ එකන් උන්න ගොතකි අවුරුන් බේනුවන් ඉඛලාස්තරිකමයකීග රයිතුන්න කංකං කොද්දෙන් අවුන්ඩ හවාල් කුරි ෆස්සහරතරේක එහෙම් වීම අවුන් නිම්මි විහි ආහාර දුවහ රයිතුන් කාර්ය ඇහැගෙන් හුරියා හැක රයිතුන් කාර්ය අහන රයිතුන් කාර්ය ඇහැගෙන් රයිතුන් රාජ්‍ය තරග්ගි කොෆ බාවම් බේනුවා ගොතෙන් නිම්ම කොම්මේ දවරේ බදලුවගෙන් සියාසි බයකෝ බේනුවා ගොත ජහන් බෝලෙන් හෙන් රයිතුන්ත බේනු නොකෝ රයිතුන් කාර්ය අහාලුම කහාලුම නැති බේනුම් හා ගොතෙක් බදලු කොල්ලා ගොතක රාජ්‍ය කංකම් බාවක බේනමෙන්නු හුරියා රශක රයිතුන් කාර්ය අහ ෆන්නි බේෆලුන් කාර්ය ගහ හුරියා ස්ටේක් හෝල්ඩරුන්ගේ මෂවරා එකීග හයිදේ රාජ්‍යයේ තරග්ගීගේ ප්ලෑනෙන් ඔන්න බේනුම ආදී ඒ ගානුන අසාසින් වෙස් බාරු දිබේ ගානුනෙන් එකම හාස කරගෙන්දා කමක හදම් බේනුමේ එකම අවුන්ඩ වෞදුවි එමසක ඉරාදු කරේති ෆෙෂිෆෙවනි මිකම් වෙස් ඔළවාලම් බය මිහුව මසෙක් කරේ අවුන්ඩ හිම ඔළවා ලමසේ කුරාති හඳාන් කොල්ල දෙම් බේනු අවුන්ඩ හුවා කුරි දුහු හුවාකෝ රයිතුන්න වාහ දක්කමුන් දෙන්නෙවින් මිකමුගේ බේනුමකි දිවෙහි රයිතුන්ගේ හුවෆෙන්තකා තසව්වරතෝගේ හීගා රයිතුන් එදේ ගොත දිවෙහි රාජ්‍යගේ මුස්තක්බල් කුරහා බට්ටන් කුරුම් රයිතුන්ගේ එ හුෂේළුන්තෝගේ මච්චක් කුරියෙන්ව විහි ආහාර දුවහ ගෞමී තරග්ගියගේ මාස්ටර් ප්ලෑන් එක කුලවාලා ඒ ප්ලෑන කානූනි බාරවරිකන් දිනු මිවගොතන් එක ශෙලිෆා හුරි කංකම බලායරවස් රාජ්‍යයේ එම්මෙ උතුරා එම්මෙ දෙකුණුක ඉන්ටග්‍රේටඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් zone ගේ zone තරග්ගි කුරන් කණ්ඩෙලිෆා වාන හම එහෙම්මෙ රාජ්‍යයේ ගෙහින් සරවත ශාමිල් වාහෙන් හැන් අර්බන් සෙන්ටර් නොත ඉම්රානි බිනාවශික හැබ් බිනාවෙට්ට රාජ්‍යක හැස් සරහද්දක ෆක්කා කුරවෙන් අවුන් අබදස් දක්කා වාහක එව්වාහක දක්කඩ සියාසී ගොත අවුන්ගේ වාදවරින් වාහක ඔළවාලන් දොගු හදනේ දොගු හදා මිහුන්න හෙදෙනි දෝක නේගි අවුන් බොලුක දොගු ඔළොමකි එබේ ෆොන් අමිල්ල ෆලිහවා කම අවුන් කබූල් කරවෙනි ආද එහෙන් වීම මිදන්න වේ බීදන් ඉරාදු කරවි අවුන් ගවම තරග්ගි කුරම් බේනවනේ ඒ කීවෙතෝ අවුන් මගේ ගවමකි වර නාසුකු ගවමේ නාසුකේ මිදන්නවනි තිමාවෙසි ගොතු නාසුක වාහක සරහද්දී තරග්ගි බේනවනේ එහෙන් වෙගෙන් දුයිසත් රශුක සතේ ගඩ්ඩි හරශු ගවර්න්මන්ට් එක නෝලෙවෙ මේ ෆැක්ට් ගබෝල් කරන බචේ climate change is a reality මිරේ අවුණු ෆුරාවහක දෙන්න වින්දෙත්තෝ මාදමා OIC අරබ් සමිට් නිම්මා ෆම එතනුම් හම සෞදි රස්කෙෆානුගේ ખાસ එහිතරිකමයකික ස්පෙෂල් ෆ්ලයිට් එක ගාවුණු දනීවස් මිරේ සෞදිය අදි සෞදීන් බකුව අසර්බයිජාන දෙහිගෙන් ගන්න දෝහ මිදනි COP29 ගේ බෑරිවා රයිතුන් හක්කුක දිවෙහි රාජ්‍යයේ මේ ක්ලයිමේට් නාසුක حالت ರಂಗಳು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಬೇಣುವ ಫಂಡ್ ಹೋದಮುಗ ಎಮ್ಮೆ ಇಸ್ದವರೆ ರೈತುಂಗೆ ಫರಾತುಂಗ್ ಅಡು ಇವ್ವ ಎ ಫ್ಯಾಸ ರೈತುನ್ನ ಅವಳ್ಮೆಂಗೆ ಮೀ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಹಲ ಕುರಾಮಿ ಹುಂಗತು ಫ್ಯಾಸ ಹೋದ ಮಟ್ಟಕ එම මි ගවමුග මි නාසුක තිමාවේශ මෙන් ඔතුමෑකික සරහද්දී තරග්ගි බේනු බණ මේ ෆන්නි වාහකතක මේ සියාසි වාහකයක් නෝ බයිමියම් බොනේ ආවුන කි සියාසි මිහ නෝනේ සියාසි මිහක වමකි
ತಿಮಣ್ಣ ಬೇಣುವಾಗುವೆಂಗ್ ಇಸ್ಕೊ ಮವೆತಿಕಂಗ್ ಇಸ್ಕೊ ರೈತು ಮತಿಂಗ್ ಹದಾಣತ್ತಾಲ ಏನಗೆ ಹುರಿಹಾ ಮಸ್ಲಹತೆಂಗ್ ಇಸ್ಕುರುಂ ಕಂವಣ್ಣ ಆವುಂಡು ಏಕಾದ ಸಿಯಾಸಿ ಮಿಯಕ ವಾಕ ಬೇಣುವೆನ್ನು ಫಹೋರರಿ ಕಮಾಯಕೆ ಮಿ ಏಕಾದ ಸಿಯಾಸಿ ಮಿಹಣ್ಣು එහෙම වීම උඳගු රයිතුන්න මුහිම කංකං උඳගු බොඩත මස්සල්තෝක අල්ලනි වෙස්මි ජෙහිලු මෙන් නැති ආද එහෙම වීම රාජ්‍යයේ දෙමෙට්ටේ තරග්ගි හාසල් කුරුමට්ටක මිදන්නේ ෆදයන් තිමා විශ හිමාය කුරුමට්ටක ගින මසකෙත්තක මිකරණේ මිගොතුම් බලයාර මිදි ආහාරෙන් හදුතරේ කුරි බයිකං කවුන් දන්නවා දාන ආද අවුඩ වානි කොප් අශාවි හුග මිහාර මිදරි නවාවිහ කොප් 28 ගොස් යෝදාන් කුරි මුලි දුනියා දෙහාස් අශාවි සන්නම් වෑරු අවුරුම බේනුමේ මිහාරුම් ෆෙෂිගෙන් කොම්මේ ආහාරෙක්ග මසකෙත්ත කුරවිගෙන් ගොස් අවුරුම මි තෙලක් කුරා අහර දෙම්මෙ පුඩ හදක් කොනේ තෙල ෂේගේත තෙලක් කුරා අහරද කුඩ කුරුමට්ටක දෙමෙහෙට්ටෙනි විහකත නිසාම ගෙන්න 33% අවුරුමෙන්ගේ එනර්ජි බිල්ගේ 33% කී රිනියුබල් එනර්ජි මුෆද්දා හකතෙන් හදම් බේනුමේ එහෙම ඒකන් කුරුමට්ටක අවුරුම මි මසකේ ෆරන් බාර මිගෙන්දනි මිදි ආහාර දොහ තෙරේග මිගොතුම් වාණි ಫಾಣರ ಮೆಗಾವಾಟುಗೆ ಸೋಲಾ ಪವ ರಾಜ್ಯಗೆ ಉಫೆದ್ದೆ ಮಿದಿಯ ಎಂಗ್ ಮಿ ಫನ್ಸಾಸ್ ಎಂಗ್ ಹಫ್ತಾ ತೆರೆಗ ಉಫೆದ್ದೆನ್ ಫೆಶಿಜ್ಜೆ ಇತುರ ಅದಿ ಹಮಯಕೀಗ ಮಿಹಾರೆಬ ಆನ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಹಿಂಗಮುಂಗ್ ಎಬದೆ ಸತೇಕ ಫಸ್ತೊಳಸ್ 4 ಮೆಗಾವಾಟ್ಗೆ ಸೋಲಾ ಪವ ಉಫೆದ್ದುಮುಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಹಮಯಕೀಗ ಮಗೆ ಸೋಲಾ ಮಶ್ರೂ ಕಿಯಾಫತೀನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಬೆಫುಳೆಗ್ ಬೆಸ್ ಬೇಣು ಫುಳೆ ಮಶ್ರೂಗ್ ಬ್ಯಾರೆ ವೇಣು ಅಮಿಲ್ಲ ಫಳು ಗೇಗೆ ಫುರಾಳುಗ ಸೋಲಾ ಪವ ಜೆಹೊಮ ಹಿತ್ರಿಕಲ್ಲಿವೆ ಮಶ್ರೂ ಎಮ್ಮಿ ಮಿ ಮಶ್ರೂಗ ಬೆಸ್ ಬ್ಯಾರೆ ಉಮುಗೆ ಫುರ್ಸತವನಿ ಹುಳುವಾಲಿಫ್ 1 million gas in the Fashafe Mihar Hatarulaka commissary gas indij 1 million gas in the Raja Fehikura Masakevis Fashich Batolog Ituru thing Atolega Tin Sarhadega Biosphere Reserve Hadam Vesaur Mani Nimaf, A Raitung Haguga, Etantang Himayakog and Arman Kuriang Anang with Jiltaka Gaum Himayakurmataka. Ade Migiturung Satar Rashega Kunikoshi Hadadifing, Nuadia Noa Rashega Kunifula vehicle Hadiakofing. ෆන්සාස් හාරශක ග්ලාස් ක්‍රෂ අදි එකම බේනවා එහෙන් සාමානු ෆෝර් කොද්දීෆින් කොම්පෙක්ටර් ආච්චි හැම ඒක ඉතුර ෆස්තොලස් හයිඩ්‍රශක ඉතුරු එහෙන් සාමානු තවස් ෆෝර් කොද්දීෆින් ආදේ මිහිර ගින කන්තත්ත අවුණු මිකුරණි අවුණුන්ගේ තිමාවේශි හිමාය කුරුමුගේ බේනුමුග ආදේ අවුණුෙන් කුරියක් ගෙන්දම් බේනුවණි අවුණුන්ගේ ගවමුගේ තරගී කන්තත්ත මිදෙන්නේ විගත දෙමෙහෙට්ටනේ විස්නුමෙග්ග ගවම තරග්ගී කුරුමුගේ නියතුග ආදේ දෙන්හම අවුණු දන්නවාලම් බේනුවණි දෙන්හුරි දායිරා තකා බෙහෙගොතොම් වෙස් කොම්මෙ සරක මවුලුමාත ආදේ එගොතොම් බලාරුග උම්රානි තරග්ගීගේ දායිරායින් ගිනගුණ මසක්කෙත්තකෙන් අවුණු මිදී එන්හාර තෙරේග අවුණු මෙන්න මි දිමායෆ එක්සෝදී උඳගු හාලතුග වෙස් කොෆි මෙන්ගෙතො එගොතොම් බලාරුග අවුණු මෙන් බාණි උම්රානි තරග්ගීගේ දායිරායින් අශාවිස් මශ්රුවේ නිම්ම තිරි සබ් මශ්රුවේ මාෆ් කරවා නිම්ම අදි ಬಾಕಿ මේ 12 තෙරේග ඉතුරු 26 මශ්රු නිමෙන මේ දතිකමුගේ තෙරේග වෙස් අදි ඒක ඉතුරු මියන් ආහාර වෙගෙන් දාණි මාලේ සරහද්දුග එම්මේ බිය උම්රානි තරගේ මසකෙත්ත අලෆ් ෆෙෂේ ආහාර ඒ චයිනාගේ හිලේ එහිග මාලේගේ හුරිහා මගේ මේ කොංගිරකට අවුම්ල ගව මාලේගේ මගු හෙදි රයිස් මවමෝණු වෙරිකමක එමරික් ෆාන් මගුතන් හෙත්තේ ඒක ෆහොන් මගු මරාමත් කොමසරක කුරෙව අදි එම්මගු දෙමගු බයිෆර් හෙදි ෆෙබහොර වශාන් රින්ග් රෝඩ්ගේ බැස් හෙදි ෆෙබ එහෙන නෝ මුලි මාලේගේ හුරිහා මගේ අදි මිදියාහර අමීනි මගු හදන් උල නෙහෙදි වෙෆගස් ෆෙනේ මිදිය දවරුග මුලි රාය මාලේගේ හුරිහා මගේ අලං නගා මිදෙන්නේ අඩියගේ හුරිහා හොලිතකයිචි බදලකො හුරිහා නිසාමේ බදලකොගෙන් අද हम हेदिගෙන් දාන මාලයා විලිමාලේක හුරිහා මගේ රාදුක ඒ මශ්රු මියන්නහරු තෙරේක ෆෙෂේන බිය මශ්රු වීම හතර ෆස්සහරු නගාන මදුවේගේ මශ්රු නිම්ම हम ඒක ඉතුරු විලිමාලේක ඉතුරු මශ්රු වේ සිංගාන ඒ චයිනා සරකාර කිලේ එහිග හොස්පිටලේ දිහ සතේක එඳුගේ ටර්ෂරි හොස්පිටලේ ගණු මශ්රු වෙස් हम ඒකීග හුළුමාලේක ගින මසකෙත්තක හිඟාන ආද මීගේ ඉතුරු හම එහෙන් සරහත්තවග අර්බන් සෙන්ටර් උත ගායම් කුරේ තන්තන උතුරා දෙකුණුගේ ඉන්ටිග්‍රේටඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් zone තවගස් බිය මශ්රූත හිඟමුන් දාන ආද ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් කි මියන්නහරු යාදුක වියා වර මුහිම්මු ඉස්කමෙ දෙවේන දායරා කවෙගෙන් දාන ආද අවුන්මගේ මුජ්තමව වාංග බෙජේ අවුන් කුනිස්තෙන් නෙෆදන්
උලේ වේතනක හැම චේතනක අවුල් මෙන්න මි ෆෙන්නනි කුරින් අවුල් දෙන්නේ ෆදන් අල්ලා නුකරි ෆහුරි මස්සලත කන්නොන්තෝ ඩ්‍රව්ගේ මස්සල ගේංගෝ මස්සල එම් කිතම් වරක ඉමාරන් හෙදියස් ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් කුරිය ගෙන්දියස් මිකාල කංකං හල්ලුන වඤ්ඤා අවුල් මෙන්න කහමච වෙන්නෝ දිපේ එහෙම අවුල් මෙන් හෝම්ලෑන්ඩ් සිකියුරිටි මිනිස්ට්‍රි මෙදවරිකෝ මිකාල මස්සලතන් හල්ලු කුරමට්ටක ಬರಗ್ಗಿನ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ಮಿವಣಿ ಫಶಾಫ್ ಮಿಗೊತ್ತೊಂ ಬಲಾರುಗ ಮಿನಿಮಿಗೆಂದ ಆಹಾರೆಂ ಹಾದೋ ತೆರೆಗ ಕುರಿ ಆಹಾರ ತಕ ಆಳ ಬಲಾರುಗ ಡ್ರಗು ಅತುಲ ಡ್ರಗುತ ಕಾನ್ಫಿಸ್ಕೇಟ್ ಕುರೆ ಉಣುವ ಅದದು ಫಸ್ತೊಳ ಇನ್ಸತ್ತ ಇತುರು ಕುರೆವಿಚ್ಚೆ ಫಸ್ತೊಳ ಸಿನ್ಸತ್ತ ಇತುರು ಕುರೆವಿಜ್ಜೆ ಅತುಲ ವ್ಯವಹಾರ ಹಮ ಯಾಕೀಗ ರಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಾನ್ಫಿಸ್ಕೇಟ್ ಅತುಲೆ ಅದದು ಸತೇಕ ವಿಹಿನ್ಸತ್ತ ಇತುರು ಕೊಫ್ಫೆ ಅವನು ಬೇಣುವಣಿ ಅವನು ಗೌಮು ಮುಚ್ತಮವು ಮಿಹಿರ ನುಬෑ ආදත ෆිලුවාලා අදි කුරියන් වෙත්තනුව කැපැසිටි බිල්ඩුකෝගේ මියන් නහරු තෙරේක මිකන් ඉතුර අවුල් මෙ වරුගද කුරාණ මගුමතිගේ හිඟා ලයිෆ් ත්‍රෙට්නින් ලෙවල් ලං හිඟා ඇක්සිඩන්ට් තවණි 33% කුඩ කුරේෆ හම එයාකි කුරියන් අවුල් දෙන්නේ අනේ බොඩ මස්සල ඉලීගල් මසක්කෙත්තරින් ඉලීගල් වර්කර්ස් හෝදා එමිහුන් බේර ෆොනවාද නෝනියා සිස්ටම වෙද්දුමක මසක්කතුගේ තෙරෙන් මිහාතන සතේක 34 අවුල් මෙන්ගේ ටීම්ත මසකෙක්කො දිහ හාහවර ගින බේරුමිහ මිගදෙන්නේ ගොත ෆිලෑන් උලේ නොගවෑදන් උලේ බේරුමිහ හෝදා එමිහුන්ගේ බයෝමෙට්‍රික් වණි නෙගිෆ වර බෑවර මිහුන් දිහ හාස් මිහ අදි ඉරාදු කවියා මියන් නහරුගේ ඒප්‍රිල් මස් නිවෙම්බර මිගොතන් උලේ හුරිහෑම්ගේ බයෝමෙට්‍රික් නගානි මේන හුරිහෑම් ඉරාදු කවියා නිමෙන් මීගේ තෙරෙන් 471 ආශාවිස් මිහුන් ඩීපෝටස් කරජ මී රෙකෝඩ් අද දෙම්මි එන්හාරු තෙරේග අවුන බේණු විමස්සල දායමි හල්ලෙන් අන්න එහෙනුනිය හයිගතුග එතෙරෙන් අන්න මිනිවංකමන් අන්න බුරුලක ස්මිකම් වේව ආද හැම ඒක ඉතුර බේරු මිහුන්ගේ අතුන් බේරු මිහුන්ගේ එකීක ෆීතක දක්කන් උරි ෆෑසෑම් වෙස් 1 බිලියන රුගෙන රුෆියා වුන මිහාර වාණි දවලත වද්දදී අදි දන්නමතෝ වරන් හාරම් වි කමෙන් අවුන මෙන් මීදිය සරුකාර නිමිගෙන් දියරුග ID කාඩු හදාන උදීවස් හදන් එප්ලේ එකෝගෙන් හදාන උදීවස් තින්හාස් තින්ස්තේක සාලිස් අම්මිහුන් තිබ්බේ මේ දෙතින් දොස්තර හදා ෆවල් කරවෙච්ච තින්හාස් තින්ස්තේක සාලිස් අම්මිහුන්ගේ බෙක්ලොගේ අවුන මෙන් එක්කො ක්ලියර් කොෆි අදි අවුන වෞද්වි ගොත කොම්මೆ අතොලෙග්ග ඒ අතොලෙග්ගේ රයිතුන්න අතොලග තිබෙගෙන් වෙරිකන් කුරා රශුග නෝනිය කණ්ඩේලේ එහෙන් රශෙග්ග ID කාඩු ඉෂූ කො පාස්පෝර්ට් ඉෂූ කුරවේ ගොත ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಗ್ಯಾಮ್ ಕುರ ಮಸಕ್ಕೆ ಮಿಹಾರೆ ವಣ್ಣಿ ಫೆಶಿಫ ರಸ್ಮಿಕ ವರಂಗ ಅವ ಫೆಶಾಣ ಮಿಯಣ್ಣಾರು ನಿಮೆಂಬಾರ ಅವನು ವೌದ್ವಿ ಗೊತ್ತ ಹುರಿಹ ಆತೊಳಕು ID ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲಿಬಿಗೆಂದ ಹುರಿಹ ಆತೊಳಕು ಅದಿ ಮಾಲೆ ಸಿಟಿಗ ವಿಲಿಮಾಲೆ ಹುಳುಮಾಲೆ ಫೇಸ್ 1 ಫೇಸ್ ದೇಗವೆಸ್ ಮಾಲೆ ನ್ಯಾಸ್ ಲಿಬಿಗೆಂದ ಅದೇನ ವರಂಗ ಅವ එවිම ඒගොතන් එමසැක්කෙත්තවෙස් එබ කුරියද්දේ අගුන්වෙන්ග මුච්තමය බදාරුග හම එහෙන් කංකම එහෙන් දායර්තක බදාරුග අලානුලෙවි ඕගා තෙරික නෙතිෆ මි මුච්තම උති අගුන්වෙන්න හවාල්දරුග එම අගුණ කණ්ඩල එම්මෙ මොහෙම සියාස්තකි ඕගා තෙරි සරුකාරෙක් ගෑම් කරු ඒගොතුන් කොම්මෙ කුජ්ජෙක්කන් ආයිලාය මි ප්‍රෝග්‍රාම් ෆෙෂි ෆෂාගෙන් මිහාරු වාණි අලානුලෙවි දූකොල්ලෙෆ තිබි 34 කුදින් හෝදා එකුදින් බලානේ පේරන්ටුන් හෝදා එකුදින් නම් ආයිලාතකෙන් හෝදා දීෆ 34 කුදින ලයිෆෙන් හෝදා දෙවිච්ච අවුන මෙන්න රාත් කරවිති සරුකාරගේ බේනුම නැතනෝ තෝ හැම කෙනේ බොඩ ඉමාරත්තන් ආලාදන් තිබෙගන්නේ හගීගි උෆාවිර කමලි බේනි දිරි හුරි ෆරාතක දිරුමක කමෙකොත් දෙවික එහෙම කුඩ කුදින් මිගොත තිබි කුදින් නගා එකුදින්න අලාලානේ ලෝබිවා ආයිලන් හොදදනු අවුන මාවෆාර ඒ මස්රු ඉරාදුක යවර්ස් ෆුලා කරවෙගෙන් දාන හැම එෆද අනෙක්කන්ත අවුන ෆෙෂි හාලු කිහිනේ කිය එනමුග ෆෙෂි ප්‍රෝග්‍රෑම් අවුන මගේ ටීම් ත මිනිස්ට්‍රීගේ ටීම් ත දනි ගේක අංහාස් 27 ගේවිසිය ziyaret කොෆිය මාලයා රජසුගේ අංහාස් 27 ගේවිසිය අවුන මගේ ටීම් ත ගොස්සීමේ ගොස්ස රයිතුන් හාලු බලනි ෆිසිකලි බලනී අවුන් මගේ සරුකාරෝ ගේගේ දනි ගොස් හාලු බලා එමිහුන බේනවා කංකං කොද්දනි මේ දුහ කුස්කුරි කබෙන්නෝ එම අවුන මිමසක්කෙවස් මි ෆෙෂි රයිතුන්න අලාලා ඕගාතිර සරුකාර ගෑම් කරමට්ටක
අවුන් මෙංග සරුකාරුන් ඉස්කන්දේ අනෙෆරත්තකි ඉස්රව්වෙහින් ඉස්රව්වෙහින්ගේ නාදියෙන් හදන් ඉස්රව්වෙහින්ගේ ජම්මියන් එදෙත එතත් දුවහි එහෙනම අවුන් මෙංග සරුකාරුන් ඒ තන් එවනි එබෙෆුලුම් බේනු විතන් එබෙෆුන්නන් හදාදී මිහාරු නිමිගෙන්දා ආහාරු නිමෙන්දාරුග එතනුන් තින්හාස් තින්ස්තේක නෝදිය තින් ඉස්රව්වෙහින්න එතන් හරකාතේ සතේක ෆන්සස් තින් හරකා හිංගදීෆි हमें गोता नुकुल दिन तेरे कंग हुन्ना फरात तक हवा साइफ तिबे तिबो निम्मा न्यूमक अगेंस्ट मेन स्ट्रीम कुरुमुगे मसक्के फिश वजीफा फरात तक दिनमुगा हास समाल कम दीगे अनेक कावेस में फिश अनेक कावेस में फिशिये में देने भी मीडिया फसारेंगा दो एकंग वाणी दो कल्लाफ हमें फदांग एंड्रोमेट्रियोसिस आदि पीसीओस आदि इनफर्टिलिटी मसलेगा फरुआ आसन दैन उलिबे मसला हल्लु कुरंगे वौद्वी कमें आवुनु एकम वाणी मिहार हल्लु कोद्दे हम IVF अने कंत IVF हदम बेनुवा मीहुन्ना एकम वेस मगुफाई कोद्दे मिहार सतेक मीहु एकम रजिस्टर को एकम वेस सिदानी मिहार प्रोग्राम के तेरे फिशिगे मी और में तेरेगा वरा बोडा फैमिलीज तकुं देम फिरिंग बेनुवे फहुरी वरक गिना कंतत अंगें बेफुलम बार वेर कुरुमट्टक आवुनुवी वौदुगे तेरें फशा मदद प्रोग्राम एवनी फेशिफ मिहार वेस मी मशरूआ की खुदी लोन अंगें बेफुलना दे स्कीम फस्तोलस बेफुलना ए लोन स्कीम मिहार लोन हम जीफवानी आदे मिफद गोतक आवुन मिगेंदनी मिकंकं हल्लु कुरमु आदे आवुन मुज्तमोगे एम्मे मुहिम्मु एब्बय की जुवानु बार वेर कुरुमट्टक वरग्गिन मसक्केत्तकें एब कुरिय गेंदा जुवानुन्न एकिकाल मशरूतं हिंगा जुवानुन्न बेनुवा एकिकाल वसीदत्त गायम कोद्दिनुमुगे गिन गिन मसक्केते बकुरा मिगोतुं हद्दिया ए मशरूए हद्दिया ए प्रोग्राम ए मिदिया हरतेरेगा हिंगिच हिंगा तिंहा सतरुस्तेक हद्दिया जुवानु वणी ए प्रोग्राम तकुं फायदा लिबिगेंफा आदि वरक गिन मसक्केत्तके जुवानु रईसु जुम्हूरिया लफादिन मट्टका कमिटियं उफद्दागे नेशनल लेवल के आइडेंटिटी के कमिटी दीगें वरगिन मसक्केत्तक बहिंगा कुरियं आहार वेगें दानी इरादुक विया मिमगुम वरगिन कंतत्त वारद आहारक आदे दूळे मुज्तमे गायम कुरुमुग एम्मे मुहिम आणे दायरा की कुळिवरुगे दायरा कुळिवरुगे वसीलत गायम कुरुमुगे नुहाणुगिन मसक्केत्तक स्मिदिया आहारें हादु आवुन में माणी कोफ रईतुन्न टका मुहिम मिकाद हुरिहा कमकं इसकन दीगें कुरिय गेंदेवे मसक्केत्त मिगेंदनी इरादुकविया मियन आहार तेरेग हाई परफॉर्मेंस सेंटर गायम कुरवि आवुन मेंगे एथलीटुं तमडीनु कुर मसक्केत्त मियाहार अवर बोड कुरिय गेंदेवे मिदि आहार तेरेग मिनिमिगेंद आहार एकनिवेस आवुन मेन्न वणी बार मेडल लिबि हद्दिय फर्स्ट इंटरनेशनल पार्टिसिपेशंस हेदिफ आदि फुरतम फहार ओलंपिक्स का बैरिवे एथलीट आदि कुरियं वेत्ताग ओन्न एशियन गेम्स अवेस आवुन मेंगे दे एथलीटुं वणी मिहार होइफ आदि कुरियं वेत्तनु गिरादुको फुटबॉल नगा कोळज्जे होमकी आवुन में कुरन निम्मा फव कमे फुटबॉल आवुन मेंगे एम्मे गिनमिहुं कुळे हिव्वा कुळिवर आवुन में तेरेगा वाळुजे हिफोति एहम विम सरुकारुं देवेंगो हितरे कमे दीगें फुटबॉल अनेक्कायस आला कुरु मसक्के कुरुम वणी निम्मा आदे मिदन्ने विदायरातो गितुरुं हाई एजुकेशन्स दायराम वेस वरगिन मसक्केत्तके मिदिया दोस्तों गवानी कुरैफ वरगिन तमरीन प्रोग्राम ता हिंगी स्किल्स डेवलपमेंट मशरू ता हिंगी वरगिन कुदिन्न स्कॉलरशिप ता देवी वरगिन कुदिन्न वणी लोन स्कीम तेरे लोन वेस दू कुरैफ आदे अवुन हम दन्नवादं बेनुवणी सरुकारो मियन्नारुग बजेटुगा एम्मे इस्कमे देवणियद्दे एम्मे इस्कमे गोतुगोन्नानि तौलीम फोर कोद्दिनु तौलीमा सिह्हत आदे तौलीमी दायरां इरादुकरवीति आवुन में वरक गिना कंतत्तके मिनिमिगेंद आहार तेरेग वस्वाणी कोफ आदे मिगोतुम बलारुगा वणी आवुन में माले बलारुगा मालेगा ग्रेड 11 बारे कियवा कुदिन्न मिदिया सरुकारो तेरेगा एव्वेस काल विस्रुमेन नेति मालेगा हुरि स्कूल बंद कोद्दि एकवु सबुं हादगिना आइला तक उंदगुतके जहुने एक मिरादुकवीति आवुन में वाणी एक हल्लुको मिहार CHC मालेग हुड़ुवाफ एक सोबुं एत सतेक आइला तक एकमुगो हिंगम जुलिबुंगे बदे आवुन वौदि गोता दिरासी अहरु जनवरीगा फेशे गोता बदल कुरुमुगे स्कीमुगे तेरें देहा सब्बीहुम फेशिगें जनवरीया दिरासी अहरु फेशे गोता मियन नहरु डिसेंबर को बोड चुट्टी लिबेने
ಟೀಚರುನ್ನ ಕಿಯವಾದೆ ಮೀಹುನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲುನ್ನ ಹುರಿಹಾಮೆನ್ನ ಮಿಹಾರು ಹುಕುರು ದೋಸ್ ಬಂದುವನ್ ಮೀ ವರ ಬೊಡು ಲುಯ ಲಿಬಿಗೆಂದಿಯ ಕುರಿಗೊಣ್ಣ ಕಮೆಣ್ಣೊಮ್ಮೆ ಹಾರಾಮ್ ವೆಸ್ವೆ ನಮಸೆಕ್ಕಂ ಕುರಿಯಕೊಂಡು ನೋವೆ ಫುರತಂ ಫಹಾರ ಎಮ್ಮೆ ಗಿನ ಅದದಕ ಮುದರಿಸುನ್ ತಮ್ರೀನು ಕುರವೆ ಆಹಾರ ಮಿಯಾಹಾರ ವೆಚ್ಚ ಅವಣ್ಮೆಂ ವರಂ ಇಸ್ಕಮೆಗೆ ಬದೆಂ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಎಮ್ಮಚ್ಚ ದಿವೆಹಿ ತುತ್ತು ಕುದಿನ ಕಿಯವೇ ದಿನುಂ ಗೆಣ್ಣ ಬೇರು ಮೀಹುಂ ಕಿಯವೇ ದಿನುಂ ವೀವರಕು ಮದುಕೊ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಎಮ್ಮಚ್ಚ ದಿವೆಹಿ ಕುದಿನ ಕಿಯವೇ ದಿನುಂ ಗೆನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕ ಏ ಲೆವೆಲ್ ಹದ ಮುಂದ ಕುದಿನ್ನವ ಸುರ್ಸತ್ತ ಮಿದೆನಿ ಟೀಚಿಂದ ಆಯರವಣ್ಣ ಏಮ ಎಗೊತ್ತೊಂ ವರಗಿನ ಕಂತತ್ತೆ ಕುರವೆಚ್ ಮತಿ ಸಾಣವಿ ಹದಾ ಕುದಿಂ ಇತುರು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ತೇವಿ ಸ್ಕೂಲೆಗೆ ಮಿಹಾರವಾಣಿ ಮತಿ ಸಾಣವಿ ಕಿವಾದೆಂ ಫಶಾಫ್ ಅವನು ವಿ ವರ ಮುಹಿಂ ವೌದೆಂ ಅರಬಿಯಾ ಸ್ಕೂಲ್ ವಾದು ಅರಬಿಯಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಹದಂ ಇರಾದು ಕವಿಯ ವರಂ ಅವಹ ಫೆಶೇಣ එකං කුරුමට්ටක බොඩු බිමෙක් කාණ්ඩාಳ එකං කුරවේන ගොයින් ඉරාදුකවිය සරුකාරුන් වරං අව ෆහිකො අමලී ගොතුන් එමසක්කෙන් අවුනුන් ෆශාන ආද හම එෆදෑන් සිහි දායිරායකි මියන්නහරු බජටුග එම්මෙ බොඩු ඉස්කමෙ දෙවේ අනෙත් දායිර සිහි දායිරායෙන් මියන්නහරු තෙරේග අවුනුන් වරක් ගින මශ්රෝ හිංගන් නිම්මාෆවාන් වරක් ගින මසක්කෙත්ත කුර නිම්මාෆවාන් මිහාතරවස් වරක් ගින කන්ත කුරවිච මිහාරු කොම්මෙ රශේග ලෙබුග හිදමෙ ලිබේ බල්ලෝ කුරීග නුලිබේ අවුණු දියන් වරක් ගින රත්තක දියරුග ලෙබුග ආදාගේ ටෙස්ටවස් නේද ඒ මිහාරු කොම්මෙ රශෙග්ග එම්මෙ කොඩමිනුන් පොයින්ට් ඔෆ් කෙයා උසූලුම් වියස් මිගොතන් හද්දී හද්රශෙන් ඉමෙනෙන් පොයින්ට් ඔෆ් කෙයා උසූලුම් හිදමෙ දෙවේ ගොතන් හිමනාගෙන් හුරියා රශෙග්ග මිහාරු ලෙබෝට්චිග හිදමෙ ලිබේබ අදි හැම යයිකීග අවුමෙන් වාණී මෙන්ටල් හෙල්ත් ලයිනවස් zuwaanun geterem waragge mihuna beenuwa kamakawati gaim kof ade mi hafta mien hafta nimembara iraduka viya ade november moge 16 awun handam wani 16 ga awun men darumanta hospital leba tertiary hospital kan hada etana beenuwa huriha hidumate gaim ko kurim bay mi hohole gotoga ski tane darumanta hospital hagigi hospital kan hada tertiary hospital gotoga huriha facility gaim kofa november 16 ಗೆ iraduka awun huluwana hama egota hulumale hospital hulumale ki waragina raitun ule tane enama tertiary femwarak hidumaten nudeta kunne hama iraduka viya satara 16 nune fanara midedun ko reddu hega awuna sida tariho යගින් කොත් දන්නවා කන්නේ යගිනුව 16 එමිලස් එක 16 ಗ ಹುಳುಮಾಲೆಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವೆಸ್ ಮಿದೆನ್ನವೆ ಗೊತ್ತ ಹುರಿಹಾ ಫೆಂವರೆ ಹುರಿಹಾ ಹಿದುಮತೆ ಟರ್ಷರಿ ಫೆಂವರ ಗೆಣೆಸ್ಸ ಹುಳುಮಾಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವೆಸ್ ಟರ್ಷರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕ ಇರಾದುಕ ವ್ಯಾವಣಮೆ ಹದಾಣ ಆದೆ ಅವನು ಮಿಯನ್ನಹಾರು ತೆರೆಗ ಮಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರನಿ ಬೇರುಗೆ ಹಿ ಹೋದ ಮಿಹಾರು ಲಿಯಫ ವಣಿ ಅದಿ ವರ ಕುರಿಯ ಗೊಸ್ವವೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗಾಯಂ ಕರ ಬೈ ಬೆಫ್ಲೊಂ එකම ජෝකු ජෙස්සවියස් ස්පෙෂලිස්ට් හොස්පිටල රාජ්‍යක කෙන්සරුගේ හිදුමේ කෙන්සරුගේ මස්සල ඔල්ලේ බොඩු කමු ಹುಣ್ಣಂಚೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅರಿಮತಿ ಹುಣ್ಣಂಚೆ ಅವರು ತಂಕೊಳ್ಳೆ ನೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಫರವಾದಿನ ಮಕ್ಕಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಲಿನ್ ರಕ್ಕಾತೆರು ಹದ ಟೆಸ್ಟಂಗ್ ಹೇದುಮ ಏಕೀಗ ಮಿಹುರಿಹಾ ಹಿದುಮತೆ ಹಿಮೆನೆ ಗೊತ್ತಾ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಯಂ ಕುರು ಯಾವನು ವೌದೆ එකමට්ටක එකවරි දවලත් එක කිබෑගේ එදි ෆොන්නානේ ප්‍රොපෝසල් ෆොනෝයි ෆීසිබිලිටි ස්ටේජ් උංග ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් බදේ කුරියා අද යගින් කම් වෙසේ බෙෆ්ලොන් දෙවවා ෆවේ එහෙම ඒ ස්ටේජ් ත ෆහනාලා ෆුරිහම වෙගෙන් දියාම වර යගින් කම ඉරාදුක වියා මියන් නහරකි ඒ අමලි මස්කෙ ෆෙෂේ නහර එහෙම කැන්සර් හොස්පිටල් එළුමග මසක්කත මෙන්ටල් හෙල්ත් හොස්පිටල් ලාමතලෝ ගමුගාලා නිම්මා හොස්පිටල් అది కుడకుదిన్న అంగెన్న ఖాస్ హాస్పిటల్ హుళమాలేగా అళంగా ఉన్న నిమ్మఫాణ మీ హాస్పిటల్ తాకి విస్నాలవ మీ తిన్ దాయిరా మీ అవమెన్న వర ముహింఫవ తిన్ దాయిరా నుంతో ಬೇರಂ ಅಬದು ದಾಮಿ ಜೆಹೆನಿ ಮಿ ಕಂಕಮುಗ ರಾಜ್ಯ ಬೇರನೋ ತತಿ ಬೆಫಣ ವಡಾನ್ನ ವಂಚೆಹೆನಿ ಕಿಯಾ ಉಂದಗು ಕಬೆತ್ತೋಯ್ ಏಗೆ ಬದಲುಕ ರಾಜ್ಯಗ ತಿಬೆಗೆ ಮಿ ಸರಹದ್ದುನ್ ಲಿಬೇಣ ಅದು ಮಿ ಸರಹದ್ದುನ್ ಬೇರಂ ವೆಸ್ ಲಿಬೇಣ ಎಮ್ಮೆರಂಗಳು ಹಿದುಮೆ ಲಿಬೇ ಫೆಂವರ ಮಿರಾಜ್ಯಗ ಮಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತ ಗಾಯಂ ವುಮಕಿ ನುಂತೋ ಹೈಗತುಗ ರೈತುನಟ್ಟಕ ವೆರಿಕಂಕುರ ಬಯಕು ರೈತುಂಗೆ ಫರಾತುಂ ಅಡೋ ಹಾಗೆ ರೈತುಂಗೆ ಫಳಿಗೆ ತಿಬೆಗೆ ವೆರಿಕಂಕುರnya ಕುರಂಚೇನ ಕಮಕಿ එහෙම වීම අවුන මිකන් කම්මි කරම් මෙවලනේ මක්සදෙන් ඔයගෙන් අමාසෙන් ඔයගෙන් ඒ රයිතුන් එදේ අමාස වීම ඒ අමාස වාසිල් වාම් වෙගෙන්
එහෙම විමසක්කෙත්තන් ඉරාදුක විය මියන්නාරු තෙරේග හිඟානකම වුණ වර යකින්කන් එබයි ආද අවුන්වෙන්ගේ අනෙත් දායරාකි මගුමතිග අදි එහෙන් සරහත්තෝගේ දතුරු ෆතුරු කුරුමගේ දායරා එයාපෝට්තන් හෙදුම් RTL ෆෙරි මිහෙන් ගොස් දතුරු ෆතුරු කුරුමගේ දායරා අවුන්වෙන් මේ මසක්කේ කුරණී මියන්නාරුගේ නියද ಫೆರಿಗೆ ನಿಜಾಮ್ ಫುರಿಹಮ ಕುರನ್ ರಾಜ್ಯ ಗುರಿ ಆತೊಳಗ ಅದಿ ಬೈಂಗ ತೊಳತಕ ನೋಡ್ನಾಣ ಫೆರಿಗೆ ನಿಜಾಮ್ RTL ಫೆರಿಗೆ ನಿಜಾಮ್ ಎ ವಿರಾದು ಕವಿಯ ಮಿಯನ್ನಾರುಗ ನಿಯಲಂ RTL ಗೆ ಫೆರಿಗೆ ನಿಜಾಮ್ ಅವಡ್ ಮೆನ್ ಗಾಯಂ ಕೊ ನಿಮ್ಮಾಣ ಮುಳಿ ರಾಜ್ಯ ಕವರ್ ಕುರಾಣ RTL ಫೆರಿಗೆ ನಿಜಾಮ್ ಅದಿ ಅವನು ವೌದೆ ಫವಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತ ಎಮ್ಮೆ ಇಸ್ಕಂದೇಂಜೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತಕೊಂ ಫಶಾಂ ಎಮ್ಮೆ ಇಸ್ಕಮೆ ಮಿದನ್ನವಣ ಎಕ್ಸೋದಿ ಬೇಣುಂ ಎಗೆ ಹಿಫೆ urban center ತಕ මිහුරියා ගොතකුම වෙස් බලාෆා එක්සෝදී ගොතම් වෙස් එමෙ බේණුන් හිෆේ දෙමෙහෙ ටෙනෙවි විස්නුමකුම් බලාෆියා වෙස් අන්නන් වෙ zamaantaka වෙස් බේණුන් හිෆේන එයාපෝට් තක ඉස්කන්දීගේ මියන්නහර එයාපෝට් තන් හෙදෙන මාලේ සිටිය බලාරුග මියයි ටැක්සි සර්විස් රංගල කුරුමගේ මසක්කෙත්ත මෙහාරදනි ෆෙෂිෆා මිහෙන් ගොස් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් නිසාම් වරුගද කුරුම මසක්කතකි හයිගතුග ගවමෙ තරග්ගියෝමුග වර මුහිම්ම කමෙ කුරීග ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රිවොලියුෂන් ආ zamaana බෙයස් අද ඒගේ ෆහබ් බෙයස් ගවමත තරග්ගිය ෆහුරි වරුගද ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් නෙට්වර්ක් එක ගායම් කුරීක එහෙමීම මගුතව සදන් අවුණු නිම්මා මෙවලනි යාවරක මියන්නහර බජට් තරෙන් ෆෙනා නර්දමය කරන්ටු ගායම් කුරවුනීම ෆෙනා නර්දමා ගායම් කුරවුනීම ඒ රශෙග්ග මගහොදම් ෆෂාන් ei mi beenu muga magutan hedunima taraggi hasil weba hasilum mago ele mago fahi weba mi anna haraki bridge wese elumuge aharaka hedumaki awmen genniyai ege teren india sarukar ge higa hinga mashu awmen ummida ki hama rangala bara gengos nimmena kama mi miharo eda speed overs barwana kama ummidu kurang adi yaki ga awmen midani beeruge bank taka wahaka dakkamu tila fusin feshigen girawara ಫಳ ಗಿರಾವರ ಫಳಂಗೊಸ್ ಉತುರ್ತಿಲ ಫಳ ಮಿದೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಳುಮಟ್ಟಕ ಫෑಸಾ ಹೋದಂ ಮಿಯನ್ನಹರ್ ದೂಕೊ ದೆಂಗಣ್ಣಹರು ಅಮಲಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಫೆಶೆ ಹಿಸಾಬಕ್ಕೆಂದ ದೇಹ ಸಬ್ಬಿ ಹೋಗ ಅಡ್ಡು ಸಿಟಿಗ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಡ್ಡು ಸಿಟಿ ರೈತು ಅವನು ಇವುದು ಎ ಮಸಕ್ಕತವ್ಯ ಸವನು ಮಿದನೆ ವರ್ಗಿ ನಮಸೆ ಕುರಮು ಏಯ್ ಅವನು ಹಗೀಗತಕಂ ಹದಾಣ ಕಮೆ ಏ ಯಗಿಂಕ ಅವನು ಮಿರೇವೆಸ್ ಅಡ್ಡು ಸಿಟಿ ರೈತು ನದ್ದೆ ಅಡ್ಡು ಸಿಟಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಳಾಣ ಕಮ ಯಗಿಂಕ ಆದೆ ಅವನು ಮೆರಿಕಂ ಕುರಣಿ ರೈತುನ್ಗೆ ಫಳಿಗೆ ತಿಬಿಗೆನೆ ಮಿದಣ್ಣವಣಿ ಹಮ ಹಗೀಗೆ ಮಾನಾಗ ಅವನು ಗೊಸ್ಸಿಮೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಬದ್ದಲ ಕುರ ಕುರಿ ಜಮಾನು ಕುರ ಗೊತ್ಕ ಸತೇಕ ಫಸ್ತೊಳಸ್ ನುವ ಕೌನ್ಸಿಲ ಅಳುಗಂಡು ಗೊಸ್ಗೆ ಬದ್ದಲ ಕುರಿ ಅವನು ಗೊಸ್ ಇದೆಗೆ ಬದ್ದಲ ಕುರಿ ಸತೇಕ ಫಸ್ತೊಳಸ್ ನುವ ಕೌನ್ಸಿಲ ಬಾಕಿ ಎಬ್ಬುಳೆ ತಿರಿಯಕ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅವನು ವಿಹ ಸವಾಹಕ ಬದ್ದಲ ಕುರನ್ ದಾಣ ಬದ್ದಲ ಕುರಿಮಯ ಹೈಗತು ಇಂಗೆನಿ ಕಂಕಂ ಎ ರಶಕ ಗೊಸ್ ಎ ಅತೊಳಕ ಗೊಸ್ ඒ රයිතුන් කෑරිගේ ඉසින්ද එදගෙන් අමිල් අතුන් අමිල්ල ගඩුග නෝටු ලියුනීම ඉගෙන මිවානවා අවුනත හුන්නානේ හොරියා නෝට ඒගෙන් බලයාගෙන් කංකම් හොරියා වසීරුණ හවාල්කොක්ගෙන් එබෙෆුන වර උදගොස් වේ අබද රයිස් සොෆියම් ෆොනවාන අප්ඩේට් දෙන් ජේන වෙෆුන එකන් වබුන්දාවරු සිටීස් හාස මිනිස්ට්‍රියෙන් හෙදී එහෙම් වෙගේ සිටීස් ආ ලෝකල් ගවර්න්මන්ට් ආ මිනිස්ට්‍රිය ඒ මිනිස්ට්‍රි මෙදුවරි කො මිදනි විමසක්කත බාර් ස්පීඩුග කුරම කවුන්සිල් ඉමාරත්තන් හොරි බෝමච්ච වෙට්ටෙමි දෙමස්රුව එකමුගේ හිංගම් වල එම්මස්රුවකි චයිනාගේ හිලේ එහිගේ රාදු කුරවියා එබේ ෆොන් එකන් කවුන්න තරුතීබුන් ගෙන්දවා හමජේ හිසාබකුන් විහා සවහක ෆන්සස් රශෙක්ක කවුන්සිල් ඉමාරා වුණ නඩතේන ෆන්සස් රශෙක්ක ආදීතුරු ෆන්සස් රශුග කොන්ට්‍රැක්ටර් ෆයිනෑන්ස් උසූදුන් වරන් අවහ කවුන්සිල් ඉමාරෙන් අලංගොන ෆෂාන එහෙම ජුම්ලා සතේක රශුග ඉරාදු කුරවියා කුරියන්ොයි දොස්තෝගේ ෆෙනිගෙන් දානි විහා සවහක අමලි ගොතුන් කවුන්සිල් තවගේ ඉමාරත්ත අවුඩුවෙන් අලා දේත මී නොන්තෝ ලාමක නිසාම් චැම්පියන් කුරමකි රයිතුන් ගාත ගොස්කෙන් අඩුවහැගෙන් රයිතුන් බේනුවේ කංකම් කොද්දිනු එහෙම එමගොන් ඉරාදු කවිය එකංකම් කුරිය ගෙන්දාන ආද කානූනු නගහට්ටා දෙමෙහෙට්ටු හුරියා කමගේ අන්ඩර්ලයින් කමකි ගානූනුගේ වෙරිකම් කුරු Attorney General ofihun ga awmen a ofihen ufedde civil rights ofihen e ofiha wargina masalta fansas hem masale mihatana sas
එමසල්ත බලා ඒකතරෙන් ෆස්ටලස්% මසෙක්ක නිම්ම වැෆ් ආද එටර්න් ජනරල් ඔෆීහු මිහාතන සාලිස් බිලෙන් අවුණු මජලිහ ෆොනුවෑන් ෆාස් කොෆෙන් මි මජලිහ මිහාරු හිඟා මජලිහ ආදි කුරියන් ඔය තනුග මිහාරු හිඟ මුන්දා දවුර වර මුහිම බිල්තක දාන ආදි දෙන් අන්න දවුර වෙස් අවුණු බයික් කංකන් දන්නවාලම් බේනෝ එයි එක්කමක මියදා බෙහෙවාහක ජුම්හුරි දුවා බෙහෙවාහක සියාසි ඔයිවරුග ජෙහිගෙන් එවී ගොත වෙගෙන් ගොස් ජුම්හූරි දුවසෙස්මනි හෆ්තය කස්සාදා ෆුණුන්තෝ නොවෙම්බර් 17 හුවා කුරම් යාර ජෙහි රයිස් ජුම්හූරිය එකම ජුම්හූරි දුහකි ජුම්හූරි නොවෙම්බර් 11 අවුණ මිල නිම්මායවර කම නෝනේ එකකමකෝ ගානුනෙක් ගොතෝ ආදී මිත්තිව ඉස්සතර මජස් මෙම්බරුන්නස් නොනිම්මේනේ රයිතුන් ගාත දාමි චහෙනි රයිතුන් ගාත අහාලන් එබ ජෙහෙ ෆෙන්න නොෆෙන්න වෝටක ජුම්හූරි දුවස් මානකි දවුරු මි දවුරු නිමේ දුවස් දෙහා සශාවීහුගේ නොවෙම්බර් 11 බදල් කුරම් දවුරු බදල් කුරම් හෆ්තයක් කුරුම් රයිතුන් එගොතන් රුහෙන්තෝ අවුඩ අහාලාන රයිතුන් ගාතුග රයිතුන් එගොත රුහෙන්ඥා ජුම්හූරි දුවහ නොවෙම්බර් 17 බදල් කුරම් නොවෙම්බර් 11 වෙගෙන් දාන එකන් ඉරාතු කව අවුණෙන් ගානු නසාසය ගෙන්න බදලේ ගානුන ගෙන්න බදලේ ගෙන්න මුෂාලාන රයිතුන් බේනුමියා එගොත නිම්ම දෙන හැම එගොත बोर्ड इंतखाब रियासी इंतखाब बरलमान इंतखाब रईतो मजहग इंतखाब आवुनु गबूल कुरा गोतुगा मिवरु गवमेग मिहा कुड मीस्तकुं ओले गवमेग जुमलको पॉपुलेशन कुड गवमेग एम्मे देवे गोतकी एकुग बेवु दे इंतखाब देतरे मेने देतिंग हातरो मसनुंतो इतंग हरदंगे पहिंगा इलेक्शन कमीशन एकनिवे सेत सतेक मिलने हार्दु कोल्लेंचे ඒක බදලුග රියාස් ඉන්තිඛාබ එකුග මජලිස් ඉන්තිඛාබ බේවුමකි අවුණු දෙකේග එහෙනවස අවුණක නොනිම්මේන රයිතුන් ගාතුග අවුණුවෙන් අහංගස්තු කුරම් රයිතුන් බේනු ෆුළු වඤ්ඤා දෙන්නන්න රියාස් ඉන්තිඛාබක එකීග ඔන්නානේ රයිතුන් එගොත ෆෙන්න නොෆෙන්න වෝටක නිමවා දෙව්වා ෆියා ඔන්නානේ රයිතු මජලිස් ඉන්තිඛාබ එහෙම එකම වෙසවුණු වෝටක රයිතුන් ගාතු අහනවා मजलिस में दो रईतों पुड़गोती निम्मो हम याकीग दिरासा कुरमुंदाकमे अटर्नी जनरल अवण हवाल कोगे दिरासा कुरमुंदाकमे बाई गौमतोग उन्न गोते प्रिफरेंशियल वोट निजाम देवनबुरु कंत एबजे आवुनु गबूल कुरागे पर्सनल आवुनु गबूल कुरागे देवनबुर कन नुगस फुरतम बुरुग प्रिफरेंशियल वोट इन्नु देवनबुरक दाहालेग्ग चूस कुराने वेरियक होवाने मीहावेस इंगे गोता वोट लेवे गोता माने के एब्बुरु निमेने एब्बुरुं एव्वण देवण साफवा गोता අවුන් හිතුම් බයික් ගමතක අවට්ටර බැග් ගමතක සොවේ එකමක දිරාසා කොෆ අවුණු ගස්තු කුරන් එයි අවුණුවෙන් ගවමන් එම්මෙ රංගලුගෙක්කම වඤ්ඤා රයිතෝ මජ්ලිස් මෙදුරෙකෝ එකන් රයිතුන් එදේකමග කමෙක්කමග වඤ්ඤා දෙන්නන්න රියාස් ඉන්තිඛාබම් ෆෙෂිගෙන් දෙබුරු නෝන්න ගොතන් එබ්බුරුන් මිහ කොවා නිම්මේ ගොතකන් කම් බදල් කොරස් අවුණු හිතෝ කාරදස් කුඩවාන මාබඩසේ ගොතකන් කුරීම මේකම වෙස් අවුණු රයිතුන්ගේ ෆෙන්න නොෆෙන්න වෝට අහංජි හේකමඤ්ඤා අහංගස්තු කුරාවාහක යුලාන කොල්ලම් යතු ආද මිෆද බය මුහිම්මු කංකං රයිතුන් කිබෑන් අහ රයිතුන් බේනුවා කම වඤ්ඤා එගොතක මතින් ගෙන්දියුමකි අවුණු හිතුන් කුරෙන්චි හේකම আদি කුරියන් ඔය දොස්තවග ලෝකල් කවුන්සිල් ගේ නිසාම් ඉතුර වරගද කුරුමට්ටක මිහාරවර තංකොල මිහු මදුකොල්ල හැම විවාහක ෆෂාර බෙබ්බේ ෆොන් දාලවන කවුන්සිල් තක බාරු කණ්ඩවා දණිය නෝ සතේක මිහුන් වල රහගස් ෆස් කවුන්සිල් වෙබ තිබ්බේ කවුන්සිල් ගේ තිබෙනි බප්පයා මම්මයා දරින්න එකක දණි මහා මස්සරිකගේ මුහිම්මකම එක්සැම්පල් එක හැම දෙන්නවි ඒ නෝන්දෙත අවුන බේනුවා කම ගොතකි එවර තංකොල සයිසුන් කුඩවාගේ බජේ එකමකෝ ඉලෙක්ටඩ් පවයෙන් ඔන්නඤ්ඤා රයිතුන් රිප්‍රසෙන්ට් කුරේවරුගේ රිප්‍රසෙන්ටේටිව් කවුන්සිලෙන් ඔන්නඤ්ඤා නිමුනිනුන්තෝ එහෙම ෆස් හමිහුන් තිය බදෝග තංකොල ආබාදි කුදිරර්තවගේ එවර මදු මිහුන් තිබේ ගොත මාලිකල් තනක තංකොල මිහුන් ගිනවාංචේන ගබුල් කුරා
එහෙම මේ රාජ්‍ය කතාවරුගේ අදදක කවුන්සිල් තවගේ සයිසු කුඩ කුරුම කීවස් ඉරාදුක වියාවුණුමෙන් ගානුන ගෙන්න බදලුග තෙරෙන් එටර්නල් ජනරල්ස් ඔෆිස් මෙදරකො මජ්ලිස් තෙරෙන් කුරන් අවුණුමෙන් ගස්ත කුරා කම මිකමගේ ෆන්නි මෂරාතව සිංගාන ආද එහෙම මිකාල බෑර මසකෙත්ත මිහිරි කුරන් චිහිෆා බෑර මසකෙ කුරන් චිහිෆ මිහිරි කුරියන් ඔත්තා ඉරාදුක වියා මිකාල ගින මසකෙත්තකේ අවුණුමෙන් කුරන් ගස්ත කුරන් ආද ජුම්හූරි දුවහෙග්ග මිකාල වාහක දෙක්කේණි ಜುಮ್ಹೂರಿ ದುವಹೆಗ್ಗ ರೈತುಂ ಹವಾಲ್ ಕೊಫ್ಫೈ ಜಿಮ್ಮಾಯಂ ಹವಾಲುಗೆಂ ಹುರಿ ಮೀಹಾ ವೀಮ ರೈತುಂನ ಬೇಣುವ ಕಂಕನ್ ರೈತುನಟ್ಟಕ ಕೊದ್ದೆವಿನಿ ರಂಗಳತ್ತೋ ದಣ್ಣವಾಲುಮಕಿ ಅವನು ಹಿತುಂ ವರಂ ಅವಲಾಕಂ ಬೊಡಗೊತೆ ವರ ದೆಫೊಫೆನ್ನ ಗೊತೆಗನು ತಮಸ್ಸಕೆ ಮಿಕುರನ್ ಅವನ ಹಮೆ ಮಿಯದ ಹಮೆ ngಾ ಸುವಾದುತ ರೈ ಸೊಫಿಯಾ ರೈತುಂ ಅಡು ಪೋರ್ಟಲ್ ಗೆತೆರೆ ಅස්සತೇಗ ಸಾಳಿ ಹವರ್ಗಿನ ಸುವಾಲಾಸಿ 22 ಅವನು ಹಂದಾನೆ 22 ಸವಾಲು ಬಾಕಿ ಹೋತಿ ಅವನು ಜವಾಬ್ ದೆ ಹುರಿಯ ಸವಾಲ್ का जवाब से राइस ऑफ यंग आरटीए तक तेरे इन्वेस्ट 90% आरटीए तक मुद्दत అది హమనువా ఇచ్చి ఫియవ ಹುರಿಯ ಅಚ್ಚಕ ಜವಾಬ್ ಸ ಆರटीए तक जवाब दी ಮಿ ಫಹಕಂ ಆಸ್ ಎವ್ವೆ ಸರ್ಕಾರಕು ನುಬಾವ ಗಿನ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಉನ್ನ ಏಕಿ ಬೇಫುಣು ಸರ್ಕಾರಂ ಬಾವೆ ಮೌಲುಮಾತ್ ದೆ ಸರ್ಕಾರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಮಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹಂಗೆ ಹದಾಗೆ ದುವ ಮಿದನಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಕಿಯಾದೆಮು එහෙම අවුන් මි දන්නමන් උලේ වාහකයකි අනෙක් අවුන් දන්නන් උලේ වාහකයකි මිෆොතුග අවුන් කුරිමස් දෙන්නයි ෆදෑන් නූස්වරිකමුගේ බාරුගේ වාහකේ බෝතේ ඩෙමොක්‍රසියෙක්ග ඩෙමොක්‍රටික් නිසාමෙක්ග දවුලතෙක්ග එම්මෙ බාරුගද බයකවස එන්නදරෙකුම් බෙලෙනි නූස්වරින්නේ එහෙම විම නූස්වරින්ගේ zimma තෙදුවරිකම අමානතරිකම ඇකීග අදා කොද්දෙව්වච්ච තෙදුවරිකම අමානතරිකම ඇකීග ඉස්ලාමී ගෞමෙ ගොන්නංජේ ගොත එකන් කුරෙවමකි ගෞමං එමෙ ෆාදාවරික අවුණු තෆ්සීලන් යකුණු දාන තෆ්සීල නුගස් අවුණු හැම එවාහක දන්නවාලම් බේනොවේ ආද අවුණු හැම නිම්මාලබොමස් දන්නවාලම් බේනුම් වනි ඉරාද කුරවීති අවුණු රයිතුන් අවුණු හවා කුරි zimma අදා කුරුමුග කොම්මෙ හිඳු කොಳೆ ಕೊಮ್ಮೆ ವಗುತು ಕೊಳೆವೆಸ್ ಅವನು ಹೇದ ಕುರಣಿ ರೈತುನ್ ಅವನ ಹವಾಲ್ ಕುರಿ ವರುಗುದ ಜಿಮ್ಮಾ ಎಕ್ಕಂ ಗಬೂಲ್ ಕೊಗ್ಗೆಣೆ ವರುಗುದ ಮಸೂಲಿಯತ್ ಎಕ್ಕಂ ಗಬೂಲ್ ಕೊಗ್ಗೆಣೆ ಅವನ ಕೀಗ ಮಸೆ ಕುರ ವಜೀರುನ್ನ ಕುಂಫುಣಿತೋಗೆ ವೆರಿನ್ನ ಅದು ಅವನ ಮೆನ್ನಂಗೆ ಹೀತೆರಿಕಂದೆ ಅವನ ಮಂಗೆ ಇಜ್ಜೆತ್ತರಿ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಮೆಂಬರುನ್ನ ಏಕಿ ಮಗಾಮತಗು ತಿಬ್ಬೆ ಬೇಫುಣು ಎಕ್ಕುರವ್ವಣಿ ಎ ಮಸಕ್ಕತೆ ಅವಡ ಮಿತಿಬಿ ರೈತುನ್ನ ಎಕೀಗೆ ರೈತುಂಗೆ ಫಳಿಗೆ ದೆಂವೆಸ್ ತಿಬೇಣಿ ಇರಾದು ಕವಿತೆ ರೈತುನ್ ಫಳಿಗೆ ರೈತುನ್ನಟ್ಟಕ ಕುರ ಹಗೀಗಿ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತೆರಿ ತೆದುರಿ ವೆರಿಕಮೆ ಇರಾದು ಕವೆ ರೈತುನ್ನ ಕುರಾತನೆ ರೈತುನ್ನ ಫಳಿಗೆ ದಾಣಿ ಕುರೆಂಗ್ ಒತ್ತಾಗವೆಸ್ ಅವನಿಗೆ ದುವಾಯಕಿ ಅವನು ಮಿ ಕುರಾ ಮಸ್ಕತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಬರಕಾ ಲೆವುಂ ಅವನು ಮಿ ಗೌಮಕಿ ಉಫಾ ಫಾಗತಿ ಮುಸ್ತಂದಿ ಫುದುನ್ ತೆರಿ ಗೌಮಕಮುಗೆ ಲೆವುಂ ವಮಾ ತೌಫೀಕ ಇಲ್ಲಾ ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಅಲೈಹಿ ತವಕ್ಕಲ್ತು ವ ಇಲೈಹಿ ಉನೀಬ್ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವ ಬರಕಾತುಹು ಹಿಜುರೆಯಂ ಎಗಾರ್ಸ್ತೇಕ ಫಸ್ತೊಳಸ್ ಹವಣ ಹರು ಉತುರು ಕರಾಗೆ ಹೊಳಿಯಿಂ ಮಾಲೆ ಎರಿ ಎಯಿ ಎ ಹರುಗೆ ಸಫರು ಮಹುಗೆ ತೇರವಣ ವಿದೇರೆ ಹೊಳಿಯಿಂ ಮಾಲೆ ಅರ ಮಾಲೆಗೆ ಎತ ತಣೆಗ್ಗ ಹುಳುಜಹ ಮೀಹುನ್ನ ಗೆದೊರ ಬೊಡೆತಿ ಗೆಲ್ಲುಂತದ್ದಿಂ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಕಿಬ್ಯಾಂಗ್ ರಾಜ್ಯ ಸಲಾಮೆ ಕುರೆವಿ ಮುಲಿಗೆ ದೊಂ ಹಸಂ ಮಣಿಕ್ಫಾನ ಏನಾಗೆ ಎಕುವರಿ
ರಸ್ಕಮ ಕೊಲಿ ಲೆವ್ವುಮ ಫಹು ಎಮನಿಕ್ ಫಾಣುಗೆ ನಂಫುಳಕಿ ಅಸ್ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಗಾಜಿ ಹಸನ್ ಐಜುದ್ದೀನ್ ಸಿರಿ ಕುಲರಮ್ಮೀಬ ಕತ್ತಿರಿ ಭವನ ಮಹಾರದು ಏತಂ ಮಿಸ್ಕಿತಕಾಯಕು ಮಾಲೆಗೆ ತಿಂಬ್ಯಾಕುಳ ದೆಬ್ಯಾ ಹುಳುಜಹ ಅಂದಾಲವುಣು ಮಿ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿ ಉದುವಾಣ ಫಹು ದಿವೆಹಿನ್ನ ಕಾಮಯಾಬಿ ಲಿಬುಣುತಾ ಮಿಹಾರು ದುಯಿಸತ್ತ ಹೈದ್ದಿಹ ಎಂಗ್ ಅಹರುವಿ ಮಿ ಕುರು ಇಸ್ಟೇಜ್ ತಮ್ಸೀಲುಗ ಗೆನಸ್ತೇನಿ ಎ ಮತಿವೆರಿ ಜಿಹಾದುಗ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ದಿಫಾಯಿ ಮೆದುವೆರಿಯ ಕವ್ವಿ ದೊಂಬಂಡಾರ್ಯಾಂಗೆ ಅಡ್ಡಣ ಕೊಳುಗೆ ಮಿಯದುಗೆ ಜೀಲ ಕುರಾ ಇಲ್ತಿಮಾಸ್ ಬಲ್ಲು ಅಲ್ವ ಮಿಯದು ಕೊಂ ಕುಳಿವರೆ ಕುಳೇಣಿ ಮಿಯದು ಎಹ ಮಜಾ ಕುರ ಹಿತಣ್ಣುವ ಏ ಮೀ ಕೊಂ ಎಚ್ಚೆ ಅದೋ ವರ ಕುರಿ ಸಮಾನುಗೆ ಎಚ್ಚೆ ಕೊಂ ಎಚ್ಚೆಬ್ಬಾ ಕೊಕ್ಕುಮೆನ್ನೆ ತಿಯಕುದಿಂಗೆ ಸುವಾದ ಮೆದು ಆಹರೆಂ ಹ್ಯಾರಾನೆನ್ನುವಂ ತಿಯಕುದಿನ್ ನಂಗೆ ಆಹರೆಂ ನೇಗಿದಾನೆ ಎಯಿ ತಿಯಕುದಿನ್ ಉಮುರುಂ ಹಗುಕಮು ಕುಡಕಮು එකමකු ආහාරෙන් තියෙන් කොම්බೆ කුජ්ජකු වකිවකින් දන්න එයි ආහාරෙන්ගේ උමුරු මිහාරු දුයිසත හැද්දි එන් අහරු වෙච්ච කුදින්නේ ආහාරන්නකි දොම්බණ්ඩාරයන්ගේ අඩන කොල්කම තියකුදින් කියවා ෆෙෆොත්ක ලීෆා ඔයදාන එකමකු ආහාරෙන් කබූල් කුරාගේ තෆාත් ආහාරන්නකි හැම එකනි දොම්බණ්ඩාරයන්ගේ අඩන කොලෙන් නු එකමකු ආහාරන්නකි පුරිහා දිවහින්ගේ තිෆායි අඩ්ඩන දොම්බණ්ඩාරයන්ගේ ෆුරානෆුළු ಸಲಾಮೆ ಕುರಂ ಎಮಿಕ್ ಫಾನುಗೆ ತಿಫಾವುಗ ಮಸಕೆ ಕುರುಂಗೆ ನಸೀಬ್ ಹಣ್ಣ ಏದೋ ನುದಿಬುಣ್ಣಮ ತಿಯಕುದಿನ್ನ ತಿಯಗೊತ ಮಿಯದು ಕುಳಲ ತಿವೇನೆಬ ಫತಿಯ ಫೊಳೆ ಫಿನಿಫೆ ಮಾತಕೆ ಹಿಂ ತಿಯಕುದಿಂಗೆ ಮೂನುತಕ ಉಫಾವಿರಿಕಮ್ಗೆ ಫರಿವುಂ ಅಣ್ಣಾನೆಬ ತುನಿಮತೀಗ ಹೊವಾಕ ದೂನಿತಕೆ ಹಿಂ ಹಿಗ್ಗಾಮಕಮ್ಮತಿ ಮಜಾ ಕುರುವೇನೆಬ ಲೋವೆತ್ತರಿವರುನೆ ಎದುವಹು ಹಮಲ್ದಿನಿ ಮೇಯ ದಿಫಾ ಕುರಂಜೆಹೆನಿ ಮೇ ಏಕಮಕು ಮೇದು ಹಮಲ್ದೆನಿ ಹಿತ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿಷ್ಣುವ ಫಿಕುರ ಎಹವಿಮ ಸಲಾಮ ಕುರಂಜೆಹೆನಿ ಹಿತ ಸಿಕುಂಡಿ ತಿತಿಯಿನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಕುಜ್ಜೆಗೆ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿಷ್ಣು ಮೇದುಗ ಸಲಾಮೆನ್ ಒತಿ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿಷ್ಣುಮ ಹಿಸ್ ಸಲಾಮೆ ಕುರುಮುಗ ಎಗತುಗ ದೆಮಿ ತಿಬೇತಿ ಕುದಿನ್ನೆ ಮಿ ಕೌಮ ದೆರೆಲ್ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆ ನುಕುರಾತಿ ಮಿ ಕೌಮುದಕ್ಕೆ ಹಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಕುಜ್ಜಕ್ಕೆ ವೆಸ್ ಲೋಬವಾತಿ ಮಿ ಲೊವ್ವೆತಿ ತಿವೆಹಿ ಕೌಮಕಿ ತೇನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಕುಜ್ಜಕ್ಕೆ ಮಿಲ್ಕೆ ಅಮಾಂಕಮ ರಕ್ಕಾತಿರಿಕಮ್ಗ ಮೀ ತೇನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಕುಜ್ಜಕ್ಕೆ ದುನಿಯಮತಿಗೆ ಸುವರುಗೆ ಉದಿ ಮಹಾರದುಂಗೆ ಹಿವ್ವರ್ಫುಳು ಆ ಕುರಾತಿ ದುಂಬಣ್ಣಾರೆಂಗೆ ವಫಾತಿರಿಕನ್ ದಮ್ ಹಟ್ಟಾತಿ ಮೀ ತಿಯಕುದಿಂಗೆ ಕೌಮು ತಿಯಕುದಿಂಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹುಣರ್ವರಿಯಕವ್ವೆ ಮಸಕ್ಕೆ ತಿರಿಯಕವ್ವೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಕ್ಲಾಗೆ ಹುರಿ ತರಿಯಕವ್ವೆ ಮಿ ಸಿವತಕ ಆಯಕು ಮಿ ಕೌಮುಗೆ ಹಕ್ಕುಗ ಹಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಕುಜ್ಜಗು ಫಿತಾವೆ ಗುರ್ಬಾಂವಾಂಗ್ ಅಬದುಸ್ ತಯ್ಯಾರಂಗ್ ಹುಣ್ಣಾತಿ ಆದೆ ಮೀ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ್ ದಿವೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಕುಜ್ಜೆಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ದಿವೆ ಹಿಂಗೆ ಗೌಮು ಮಿ ಫಸ್ಗಂಡು ಹಿಮಾಯ ಕುರಾಣ ಮಿ ಬಿಮುಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ವೆಲಿಫುಕೆದ್ದಕ್ಕೆ ಲೋಬಿವಾಣ ಮಿ ಲೊಬುವೆತಿ ದಿವೆಹಿ ಆಯಿಲಾಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೆಂಬರಕ ಇಂತಿಹಾ ಕದರು ಕುರಾಣ ಫೆಸ್ಸಾ ರತ ಹುದುಗೆ ನಿಶಾನ್ ಫಹುರುವೆರಿ ಕಮಾಯಕು ಉಫುಲಾಣ ತಿಯ ಶರಫುವೆರಿ ಅಡ್ಡನಾಗೆ ಇಲ್ತಿಮಾಸ್ ಅಡುವ ಹ್ಯಾಫಿಂಗ್ ದಿವೆಹಿ ಗೌಮ ವಫಾತರಿ ದಿವೆಹಿ ಬತಲುಂದಕ್ಕೆ ಲೋಬಿವಾ ದಿವೆಹಿ ವಂತ ದರೀಂಕಮ ಇರಾದು ಕುರೆವಿಯ ಅಳುಗುಣು ಮೆಂ ವಾಣಂ ದೀಂವೆರಿ ತೆದುವೆರಿ ಹುಣರುವೆರಿ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಅಳುಗಣ್ಣು ಮೆಂ ಕೊಮ್ಮೆ ಕುಜ್ಜಕು ಇರಾದು ಕುರೆವಿಯ ಬೊಡುವ ಮುಂದಾಣಂ ಮಿ ಲೊಬುವೆತಿ ದಿವೆಹಿ ಗೌಮ್ದಕ್ಕೆ ಅಳುಗಣ್ಣು ಮೆನ್ ದೆಲುಗೆ ನೂರ್ ಫದಾನ್ ಲೋಬಿವಾಣಂ ದಿವೆಹಿ ಬಿಂದಕ್ಕೆ ವರ ಲೋಬಿವೆ
بسم الله الرحمن الرحيم إمها حمدا سنة تعريف حق بني عالم تقبري قد كيرتمنت الله سبحانه وتعالى صلوات سلام دفعه دعا قرني ميومت مع النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أدم صلوات سلام غا إكلي فانو غا آل وأصحاب شامل قرن تين نومبر غا هنداني بنا غا ديد جهما غارد ماونت كرما بيوي مي خاص رسميات مرحبا دنوا وداغن دي كمتكا إمها بيفلنا شكر دنوان ආද නවවර්ෂයක අඩ්ඩිහ අවවනහරුගේ නොවෙම්බර් මොහුගේ තින්වන දුවහන් අලිවිලුනි මොණි රාජ්‍ය වෙස් නාමං බීරවරි දුවහෙකි ගොතුග එදුහ අලුගන් මෙන්ගේ තෙරේම් වරන් අගුහරි දරින්තක වනි කවුම්ගේ දිෆාංග හංගුරාමක ශහීද වෙෆ මිදුහ ශහීද වෙ හුරිහා බේෆුන්න සූර්ගේගේ දායිමි නියුමයි මයන් අල්ලාහ් ඉන්වර් කරවාෂ් ආමීන් දෙන් අලුන් මිදන්නවාදනි තින නොවෙම්බර්ගේ හඳානි බිනා බෙහෙ කුරු තාරෆේ තින නොවෙම්බර් ගහදානි විනායකි නවරස්තේක අඩ්ඩිහ අවවනහරුගේ නොවෙම්බර් තිම්වන දුහ කවුම්ගේ දිෆාවක වෙෆාවා අගුණු කුරේෆද කුර්බානිගේ සිකුරා ආකුරු මට්ටකා කායම් කුරේෆාවා විනාය එදුහ සිෆෑන්ගේ අබ්බේකලුනා ආම් රයිතුන්ගේ එගාර බේකලුන් ශහීද වෙෆාවේ තින නොවෙම්බර් ගහදානි විනා ෆර්මා කුරේෆාවනි සිෆෑන්ගේ මා මර්කස ටෙරරිස්ටුන් වනුමට්ටකා ෆාරුගොව්වාදා ෆූ අල්වාදි බාගඬු නකල් කොද්දේ ගොතා mi baganduga terem fennan hori addana ramzu koddeni divi rajyege siyadata miniwankamuge difa'uga sifan koffawa mativeri jihad addanaga washagen liyafawa liumaki man Allahga mauga jihad ko shahid wa mihunnan hori darumaga wahaka bayan kurawwa kirit Qur'an ga man Allah wahi kurawwa fawa ayata adi e ayatuge divi tarjuma million ramzu koddeni divi sifan naki islami mativeri aqidain hivwar libi दीना कौमट्टका वांजहुन कुम्मे कुर्बानियवुमा अबदु तैयारती बाइकम बिनागे दिफरातुगा फरमा कुरेफावा अम्मा बंडी रमज कोद्दनी मिदुबत वतनगे मिनिवंकमा सियादतुगे दिफागा हंगुराम को शहीद सिफांगे मतिवेरे कुर्बानीगे मतिवेरे जिक्रा आदे कीरत कुरानुग बरकातुन रस्मियात फटवा देवी वारंट ऑफिसर दे मोहम्मद असलम रस्मियातुगा दें उन्नानी 3 नवंबर गे हंदानी बिनागा दिद जेहुं मी रस्मियात कमांडर की मेजर मोहम्मद नसीम अस्सलाम वालेकुम इज्जत रईस नशदु मुनासबतुगा 2 नवंबर हंदानी बिनागा इंतजहा गार्ड माउंट को इस्लामी करना इज्जत रईस शुक्रिया इज्जत रईस
نصفهم خنا بلا خنا تم أمره خنا تو أبس جا हंदानी बिना गार्ड माउंट करूं गार्ड बीसी कमांडर की सार्जेंट फर्स्ट क्लास वारिस श्याम दुआ बुरे खास दुआ दिलबों इस दुआ दनवानी कैप्टन मोहम्मद लियाओ इब्राहिम फुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एम्महा हम्द सनाया तारीफ हब्ब एगमणी गदकीरि तिवंतमैंग अल्लाह सुब्हानहु व तआला එකලාංගෙයි කවුනුගා වාහා තකෙච්චෙන් ඉන්සානුන්ගේ ඛිදමතුගා ලෙබ්බි රස්කලාංගෙ සලවාතා සලාම් ලෙබුන් එදි දුආ කුරණී ආලම් තක රහමතික්කමුගා ෆුනු විමා නබියාෂා
ikaleega faanunge aalunna ashaabunna haddawa bodkurevi oogawantaras kalaako alamenni diinai qauman khidme kurmuga ikhlas teri wafa teri bayaku kamga labbandeeb adi e khidmatuga demitibumuge furihama qaabil kan alamenna devvandeeb alamenni qauman khidme kurmuga amilla nafsavure qauman iskande bayaku kamga labbandeeb adi alamenni qanuna qawaida furihama yabbolamba kiyamanteri bayaku kamga labbandeeb haddaba bodkurevi alamenge veri raskalaako ibaraskalaange diina mi lobueti watan himaye kurmuge hibbarai baaru alamenna devvandeeb eteriya beeruge emmeha dushmanunna adawa etteringe kiban alamenge verinna lobueti rayitunna mi lobueti watan salamek korrakkaateri kurmuge baaru alamenna devvandeeb haddaba bodkurevi raskalaako ibaraskalaange emme oogawanta emme diilatiwanta adi huriha kamaka kuladumanta raskalaange alamenge khidmen ituru korabba ega barka labba furihama nasrai kamyabu alamenna devvandeeb adi mirongun alamenna libe komme sharafaka qadaraki ibaraskalaange hazratuga maqbul echikamuga labbandeeb adi ege sababun alamenge hittakuga itura qawmi ruhai josh ufaddawandeeb وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين දෙමුන්නානි සිෆෑන්ගල්ලව නිරස්මියාතක බේන්ඩ් කොඩක්ත් කො දෙවනි බේන්ඩ් මාස්ටර් ෆස් සාජන්ට් මදීහ් අහ්මද් සිෆෑන්ගල්ලව ෆෝ නස්රුගේ දුහුගේ සිෆෑන්ග මෝරස් හුළුවා දෙවුන් ನೇಷನಲ್ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಕುರಿಮತಿಗ ಒನ್ನಾನ್ ವಾಹಕ ದನ್ನವಂ Nada Korea Kani
सिफान अज़्मुगा सीधा वाहिन قومي في دمر دعا هذا كل دين ديني فاسكنا دينا قومتك اجروحاني دارو قومي في دمر نشر شهيدي لجهاد قادري السلام عليكم ست الرئيس نشهد مناسبتك إلى نوفمبر هداني بناغا إذا جاء قادمون for نموني لشكر فسيه جنوب بديسنا يدانما ست الرئيس شكريا ست الرئيس لشكرين كلك حسين शुक्र वेरी तराना शहीदों के जिक्र आगे मती वेरी फसाना शुक्रिया इज्जत रईस ನಸ್ರುಗೆ ದೋಹೊಗೆ ಸಿಫಾಂಗೆ ಮೌರಸಂಗ್ ಮರ್ಹಬಾ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಫಖ್ರುವೆರಿ ನಸ್ರುಗೆ ದೋಹೊಗೆ ಮುನಾಸಬತುಗಾ ಬಾಫಾ ಮಿ ಮೌರಜಕಿ ನವಾರ್ಸತೇಕ ಅಡ್ಡಿಯ ಅಶೆನ್ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂವಣ ದೋಹು ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯ ಕುರುಮತಿವಿ ಉದ್ವಾನಿ ಹಮಲಾಗಾ ತಿವೆಹಿನ್ನ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮಿಂಬರ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವಿ ಮತಿವೆರಿ ನಸ್ರಾ ದೀನಾ ಗೌಮಟ್ಟಕ ಜಿಹಾದ್ ಕುರಿ ಮುಜಾಹಿದುನ್ನ ಎ ಜಿಹಾದುಗಾ ಶಹೀದ್ ವೆದಿಯ ಶಹೀದುಂಗೆ ಜಿಕುರಾ ಆಕೋಗ್ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಿನಿವಂಕನ್ ದಿಫಾ ಕುರುಮುಗಾ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಹಿವ್ವರ್ಗದ ಸಿಫಾಂವಿ ಮತಿವೆರಿ ಕುರ್ಬಾನಿ ಅದುಗೆ ಜೀಲ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದಿನುಮ ಬಾಬಾ ಮೌರಜೆ ತಿನೆನ್ ನವೆಂಬರ್ಗೆ ಉದ್ವಾನಿ ಹಮಲಾ ಆಕಿ ಹೆಂವೇರು ಹಾಜರಾಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಲುತ್ಫಿಯಾ ಸೀನು ಹಿತದು ಪೆರಿಸ್ ಹಾಲಿಡೇ ಸಗರ್ ಅಹಮದ್ ನಾಸಿರು ಇಸ್ವೆತಿಬೆ ದಿವೆಹಿಗೆ ಮದುಬೈಗೆ ಎಹಿ ತೆರಿಕಮ ಎಕು ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ನಿರ್ಭವರಿ ಜಮಾತೆ ಕಮವಾ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಮಿಲ್ ಈಲಾಮ್ ಪ್ಲೋಟ್ ಜಮಾತ್ಗೆ ಹತಿಯಾರವಳಿ ಅಡ್ಡಿಯ ಹಂಗುರಾಮ್ ವೆರಿಂಗ್ ಮಾಲಿ ಗೆನೆಸ್ಕೆಂಗ್ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗ ಏರೋಯ್ ಕಾನೂನಿ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲ್ ಕೊಲ್ಲನ್ ದೀಫಾವಾ ವರನ್ ನುರಕ್ಕಾತೆರಿ ಉದ್ವಾನಿ ಹಮಲಾಯ್ ಮಿ ಉದ್ವಾನಿ ಹಮಲಾಗ ನವಾರ್ ದಿವೆಹಿನ್ ಶಹೀದ್ ಫಾವಾಯರು ಏಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಅಬ್ ಬೇಫುಳುನ್ನಕಿ ಹಿವ್ವರುಗದ ದಿವೆಹಿ ಸಿಫಾಂಗ್ ಅನೆಂಗೆ ಗಾರ ಬೇಫುಳುನ್ನಕಿ ಲೊಬುವೆತಿ ಆಮ್ ರಜಿತುಂ ಮಿ ಹಮಲಾಗ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಎತ ಬಯಕು ಏಕಿವರ ಜಖಮ್ಮೆ ಜಿಸ್ಮಾನಿ ಗೊತುನ್ನ ನಫ್ಸಾನಿ ಗೊತುಂ ಗಿನ ಬಯಕ ಬೊಡಿತಿ ಗೆಲ್ಲುಂತ ಕೆಲ್ಲಿಬಿಫಾವೆ ದುಶ್ಮನು ಮಾದೆಯಂ ಹಮಲಾ ದಿನಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಮುಲ್ಲಿಕುಲಂಗಾ ಹುರಿ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಕೇಂಪುಗಾ ತಮರೇನು ಹತ ವರ ರಂಗಳ ದುರಾಲ ರಾಬಾ ತಯ್ಯಾರುವೆಗೆಂ ಮಿ ಹಮಲಾ ದಿನುಮುಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ದೆಫಹರಿಗೆ ಮತಿಂಗ್ ದುಶ್ಮನು ರಾಜ್ಯ ಆಸ್ ಸಿಫಾಂಗೆ ಸರ್ಹದ್ದ ಸಿಫಾಂ ಫೋರಿ ಮರಾ ತಂತಂ ಬಲಾಫಾವೆ ದುಶ್ಮನು ಮಾಲೆ ಅವಮ ಮುಲ್ಲಿಕುಲಮು ಫುರಿ ನವಾರ್ಸತೇಕ ಅಡ್ಡಿಯ ಅಶೆಂಗ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ದುವಹು ರಾಜ್ಯ ದುಶ್ಮನುಗೆ ದೆಬೋಟಕ್ ನವಾರ್ಸ್ತೆ ಕಡ್ಡಿ ಅಶೆನ್ ನವೆಂಬರ್ ದೇವಣ ದುವಹು ಫತಿಹು ತಿಲತುಮ್ಮತಿ ದೆಕುಣು ಬುರಿಗೆ ಇರುಮತಿ ಬಿತುಗೆ ರರ್ರ ಫೆನ್ನಂ ಫೆಶುಮುಂ ಸೀದಾ ಮಾಲಿಯ ಮಿಸ್ರಾಬ್ ಜಹಿ ತಿನೆನ್ ನವೆಂಬರ್ಗೆ ಉದ್ವಾನಿ ಹಮಲಾ ದಿನುಮುಗ ಎಮ್ಮೆ ಇಸ್ಕೊಂ ಹರಕತ್ತೆರಿವಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಲುತ್ಫಿಯಾ ತಮಳ ನಿರ್ಭವರಿಂಗೆ ಕೊಮಾಂಡರು ವಸಂತಿ ಹುರಿ ಬೋಟು ಗಾದು ಕೊಲುಂ ವದಿಗೆಂ ಆಸ್ ಮಾಲಿಯ ಗ್ಯಾಕುರಿ ಬಿಹಾರು ರಸ್ಮಿ ಫಾಲಂ ಹುರಿ ಸರಹದ್ದ ಸಗರ್ ಅಹಮದ್ ನಾಸಿರ್ ಹುರಿ ಬೋಟು ಕ್ಯಾರಿ ಕುರಿ ಕೊಮಾಶಲ್ ಹಾಬರ ದುಶ್ಮನುನ್ ರಾವಾಫಾ ಒತಿ ದಿವೆಹಿ ಸಿಫಾನ್ನ ದಿಫಾವುಗ ಕಮೆಕ್ ಕುರಾನೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಫುರ್ಸತೆ ನುದಿ ಸಿಫಾಂಗೆಯ ತಿನ್ ದಿಮಾಕುಂ ಕುಲ್ಲಿಯಕ ಬರುಗದ ಹಮಲಾತಕ್ಕಿದ್ದಿ ಸಿಫಾಂಗೆ ಹಿಫುಮ ಮಿಗೊತ್ತನ್ ಸಿಫಾಂಗೆ ಮ್ಯಾಗೇಟಶಾ ಏರುಗೆ ಫಿಲಸಫಿಯೋಗೆ ಗೇಟಂ ಅದಿ ಸಿಫಾಂಗೆ ಹುಳಂಗು ದೆಕುಣು ಕಂ ಗೊವ್ವಾಲ ಎತ್ತನೊಂ ಹಮಲಾದಿ ಸಿಫಾಂಗೆ ತೆರೆಯ ವದೆ ದುಶ್ಮನುಂಗೆ ಬಾರುಗೆ ದಶ ಸಿಫಾಂಗೆ ಕೆನವಮ ದುಶ್ಮನುಂಗೆ ಮಿರೇವನ್ ನಾಕಾಮಯಾಬುವಿ ದುಶ್ಮನುಂಗೆ ಫುರ್ತಮ ಹಮಲಾಯಾಯಕು ಶಹೀದ್ ಕೋಪ್ರಲ್ ಹುಸೇನ್ ಆದಂ ದಿಂಗ್ ಹುಷಿಯಾರು ಅದಿ ಅವಸರದ್ದು ಹಮಲಾಗೆ ಸಬಬುಂ ಸಿಫಾಂಗೆ ಮೀಹೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗಾ ಎ ಜುವಾನ ದಕ್ಕುವ ದಿನ್ ಗದಫದ ಹಿವ್ವರ ವರುಗದ ಅಜುಮಾ ಸಾಬಿತ್ ಕೊಮುಗೆ ಸಬಬುಂ ಏನಾ ಫುರಾನಾನ್ ಕುರ್ಬಾನ್ ವೆಗೆಂ ಹೋದಾದಿ ಮತಿವೆರಿ ಫುರ್ಸತುಗಾ ಹಿವ್ವರುಗದ ದಿವೆಹಿ ಸಿಫಾಂಗ್ ದಿಫಾಯಿ ಮಗಾಮ್ ತಕ ನುಕುಮೆ ದುಶ್ಮನುನ ದೇಂ ಫೆಶಿ ವರುಗದ ರದ್ದು ಹಮಲಾತಹುಗೆ ಸಬಬುಂ ಎ ದುವಹು ಮಿಲುಪತಿ ವತನ್ಗೆ ಹಗ್ಗುಗಾ ದಿವೆಹಿ ಸಿಫಾಂವಿ ಮತಿವೆರಿ ಗುರ್ಬಾನಿಗೆ ಜಿಕುರಾ ಆಕೊಲ್ಲೆವ್ವುಮ ಕುರಿಯ ವಡಾಗಣ್ಣವ
ಸಿಫೆಂಗೆ ಹುಳುಂಗುದೆ ಕುನುಕಂ ಕೊವ್ವಾಲಿ ನಾಸ್ತೆ ಕಟ್ಯಾಶೆ ನವೆಂಬರ್ ತಿನಿಗೆ ಉದುವಾನಿ ಹಮಲಾಗ ದುಶ್ಮಿನು ಬಾಫವ ಗ್ರೂಪ್ ತೊಗೆ ತೆರೆಂ ಸಿವಂಗೆ ಗ್ರೂಪು ದುಶ್ಮಿನು ಮಾಲಿಯ ದೆಬೋಟುಗೆ ತೆರೆಂ ಮಿ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಮೀಹು ಮಾಲಿಯಾಯಿ ಜುಮ್ಹುರಿ ಮೈದಾನ ದಿಮಾ ಕಾರ್ ಕುರಿ ಬೋಟು ಮಿ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಮೀಹು ಮಾಲಿಯ ಫ್ಯಾಬ್ಯಾಗಂದಿಯೈ ಮೆರಿನ್ ಡ್ರೈವ್ ಹುಳಂಗ ಗೊಸ್ ಚಾಂದನಿ ಮಗುನ್ ದೆಕುನ ಗೊಸ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮಾರ್ಕಸ್ಗೆ ದೆಕುನು ಫರಾತುಂ ಮೆದುಜಿಯಾರ ಮಗ ಮೆದುಜಿಯಾರ ಮೌಗ ತಿಬೆಗನ್ ಸಿಫೆಂಗೆ ಹುಳುಂಗು ದೆಕುನು ಕಂ ಗೊವ್ವಾಲು ಮಟ್ಟಕ ದುಶ್ಮಿನು ಫೊರ್ತುಮ ಫೊಣವಾಲಿ RPG ರಾಕೆಟ್ ದಿಯೈ ಸಿಫೆಂಗೆ ಫಾರುಮತಿ ದೇವನ ಫೊಣವಾಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಸಿಫೆಂಗೆ ಫಾರುಗ ಜಿಹಿ ಫಾರುಗ ಎಳುನು ಲೋವಳುಗ ಎ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಅಪ್ಪಿಯ ಚಿನ್ನ ಶಂಕರ ದೆಮೀಹುಂ ಗೊಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಹಾರ್ಕುರಿ ಗಾಗಣಕ 10 ಕಿಲೋ ಟ್ರೈನೈಟ್ರೋಟೋಲಿಯಂ TNT ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಹಾರ್ಕುರ್ ಮಫೌ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ಗೆ ಡಿಟೋನೇಟರ್ ನರುಗುಳ ಏನಾರು ಗೆಂಗುಸ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮಾರ್ಕೋಸ್ಗೆ ದೆಕ್ಕುನು ಫರಾತುಗ ತಿಬೆಗೆಂ ಬೆಟ್ರಿನ್ ಶೋಟ್ ಕೋ ಸಿಫಾಂಗೆ ಹುಳಗು ದೆಕ್ಕುನು ಕಂಗೊವ್ವಾಲಿ ದುಶ್ಮನುಂ ಎಸರಹದ್ದುಗ ಹರಕಾತ್ ತಿರುವಗುದು ಫೆರುನು ಕೊಮ್ಮೆ ಮಿಹೆಗ್ಗೆ ರಹುಮೆನೆತಿದೆ ಬಡಿಗೆ ಹಮು ಮಜ್ಜಾರ ಮಗು ಹುಳಂ ಕೊಳಶ ಇರುಮತಿ ಕೊಳ ಜಹಮ್ದೆ ಬಡಿಗೆ ವಜಂತಕುಂ ಎತಬ್ಬೇಕು ಜಹಮ್ಕೋ ತಿಂಬೇಕದಕು ದುಶ್ಮನು ಮನಿ ಶಹೀದ್ ಕೊಲ್ಲಾವ್ ಎಸರಹದ್ದುಗ ತಿಬೆಗೆಂ ದುಶ್ಮನುಂ ದಿಂಗ್ ಹಮಲತೋಗ ಶಹೀದ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಮಾಯತಿರೆಗೆ ಝೋನ್ ಡ್ಯೂಟಿಗ ಅಳುವಿ ಸಿಫಾಂಗೆ ದೆಬೇಕದುಂ ಕಂವ ಶಹೀದ್ ಸಾಜೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅದಂ ಕೂಡ ಸುತ್ತುವ ಶಹೀದ್ ಕೋಪ್ರಲ್ ಹುಸೇನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಸ್ತಕ ಜುವಾನ್ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಶಹೀದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಮೀಸ್ ಬಾಗಂಡು ಗೊವ್ವಾಲು ಮಫೋ ದುಶ್ಮನು ಫುರ್ತು ಮಸೆ ಕುರಿ RPG ಬೇನು ಕೊಗ್ಗೆ ಬಾಗಂಡು ಇತರ ಬೊಡು ಕುರ್ಮಶ ಬಾಗಂಡು ಸ್ಮೋಕ್ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಉಕ್ಮಫೋ ಸಿಫಾಂಗೆ ತೆರ ಬದಗನ್ನ ದುಶ್ಮನು ಬಾಗಂಡು ಗೊವ್ವಾಲು ಮಾಯಕ್ ಅರಮ್ದೆ ದುಂತಕ ದಿಮಾ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಮೂಸಾ ಅಲಿ ಜಲೀಲಾ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿಗ ತಿಬ್ಬೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಶೀದ್ ಟಿಬೆಟ್ ಅದಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮಂದು ಹಮಲಾತೆ ಬಂಫೆಟ್ಟಿ ಏರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ DPMG ಗ ಇನ್ನವಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಾಜಿಮ್ ದುಶ್ಮನು ಗೊವ್ವಾಲಿ ಬಾಗಂಡು ಎತ್ತಿರೆ ವಣ್ಣಂ ಕುರಿ ಮಸೆಕ್ಕನ್ ಹುಟ್ಟುವಾಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ DPMG ಎ ಬಾಗಂಡ ದಿಮಾಂಗ್ ಅಮುರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ದೊಮ್ಮಣಿಕ ಅಲಿ ದೆವ್ವಂ ಫೆಟ್ಟಿ ವಾರುಗದ ಹಮಲಾತ ಕಾಗುಳಿಗೆ ಏಗ ಫಹುಂ ಎ ಬಾಗಂಡು ಸಿಫಾನ್ ಬೆದ್ದಿ ಬಾಗಂಡು ಗಾದಾಗಂಡು ಫಿಲೆ ಜಿಸ್ಮಫೌ ವೆಲಿ ಬಸ್ತಾಜ ಸ್ಯಾಗನ್ ನವೆಂಬರ್ ತಿನಿಗೆ ಒದುವಾನಿ ಹಮಲಾಗ ದುಶ್ಮನು ದಿಮ್ಮಿ ವಾರುಗದ ಹಮಲಾಗ ಸಿಫಾಂಗೆ ಫಾರ್ ಫುವಲ್ ವಾಲಿಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲೋಹಗ ವಾಗ್ ಫುಳಾಕು ದಿವೆ ಸಿಫಾಂಗೆ ಹಿವ್ವರ ಈ ಮಾಂತರಿ ಕಂ ಫುವಲ್ ವೆಟ್ನುದೆವು ಅಜ್ಮಾ ಸಾಬಿತ್ ಕೊಮ ಲೊಳುಮೆ ಅರು ಎನ್ನುದೆವು बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम राज्य गलोबेत रयितुने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह इये दिवह राज्य कुरिमत्वी रक्कातरि बगावतुं दिवह कौमा रयितुं सलामे कुरवि कमट्टका अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे हज़रत हम्दा शुक्र कुरा राज्य मिनिवंकमा इस्तिक्लाल रक्कातरि कुरमट्टका अदि राज्य गे रयितुं ಬಾಗೀಂಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ರಹ್ಮೆ ಇನ್ಸಾನಿಯತೆನ್ನೆ ಅಮಲ್ ತಕುಂ ಸಲಾಮೆ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಹಿವ್ವರುಗದ ಅದಿ ಕೆರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಆಫೀಸರುನ್ನ ಬೇಕಲುಂ ಕುರೆವಿ ಮತಿವೆರಿ ಜಿಹಾದಟ್ಟಕ ದಿವೆಹಿ ರೈತುಂಗೆ ನಮುಗ ಎ ಬೇಕಲುನ್ನ ಹಕ್ಕು ಶುಕ್ರ ತಾರೀಫ್ ಅದಾಕುರ ಕೌಮ್ಗೆ ದಿಫಾವುಗ ಎ ಬೇಕಲುಂಗೆ ತೆರೆಯಂ ಶಹೀದು ಎ ಬೇಕಲುನ್ನ ಆಮು ರೈತುಂಗೆ ತೆರೆಯಂ ಶಹೀದು ಎ ಬೇಕಲುಂಗೆ ಮತಿವೆರಿ ಜಿಕ್ರಾಯಕಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಹಿತುಂ ದುವಹಕ್ ವೆಸ್ ಫಿಲಾಗಿಂದಾನೆ ಜಿಕ್ರಾಯನ್ನು ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಹೈಸಿಯತುನ್ನ ಸಿಫಾಂಗೆ ವೆರಿಯಾಗೆ ಹೈಸಿಯತುಂ ಅಳ್ಗೊಂಡು NSSಗೆ ಬೇಕಲು ನಟ್ಟಕ ಫಖ್ರು ವೆರಿವನಿ ನಿಹಾಯತುಗೆ ದರಜ
ನವಾಸ್ತೇಕ ಅಡ್ಡಿ ಆಶೆ ನವೆಂಬರ್ ತಿನಿಗೆ ಉದುವಾನಿ ಹಮಲಾಗ ದಿವೆ ಸಿಫಾಂದಿ ವಾರುಗದ ರದ್ದು ಹಮಲಾತೋಗ ಸಾಬು ದುಶ್ಮನು ಬಲಿವಿಗಿನ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ದೂಕೋ ಫಿಲಾಗಿಂದು ಮಟ್ಟಕ ಮಾಲೆ ಬಂದರುಗಾಯಿನ್ MV ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಲೈಟ್ ಕಿಯಾ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಆಗ್ ಬೋಟಿಂಗ್ ಹೈಜೆಕ್ ಕುರಿ ಏರೆ ಬೋಟುಗ ಹೈ ದಿವೆ ಹಿನ್ನ ಹೈ ಬಿದೇಸಿ ನಾಯಕು ಜುಮ್ಲಾ ಸಾದ ಫಾಲ್ವರಿನ್ ಕಿವಿ ಮೇಗೆ ತುರು ಮಾತಿರೆನ್ ರಹೀನ್ ಕೊಗ್ಗೆನ್ ಸಾದ ದಿವೆ ಹಿನ್ ಎ ಬೋಟುಗ ದುಶ್ಮನು ಗಿಂದಿ ದುಶ್ಮನು ಫಿಲಾಗಿನ ದಾಂಕುರು ಮಸಕ್ಕ ತೆರೆಗ ಮೇಗೆ ತೆರೆನ್ ಹದಿವೆ ಹಿನ್ ಶಹೀದುವೆ ಬೋಟುಗ ಫಾಲ್ವರಿನ್ ತೆರೆಗ ಹಿಮೆನೆ ತಿಂ ಬಿದೇಸಿ ಕ್ವನಿ ಮಾರುವೆಫಾ ನವೆಂಬರ್ ತಿನಗೆ ಉದುವಾನಿ ಹಮಲಾ ಗುಳಿಗೆನ್ ದಿವೆ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಎದು ಎಡಾಗತ್ವಾನ್ ಅಸ್ಕರಿ ಹೀಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆವಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಫಾಂಗೆ ಫುರ್ತಮ ಫೌಜು ಹುಳ್ಳೆ ಯಾಪೋಟ ಫೇಬಿರು ದುಶ್ಮನು ಮನಿ ಮಿ ಉದುವಾನಿ ಹಮಲಾ ಇನ್ ಬದಿವೆಗೆನ್ ಫಿಲಾಗಿನ್ ತಿವುಮ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಲೈಟ್ ಅಂಗರಾಫಾ ನವೆಂಬರ್ ತಿನಗೆ ಉದುವಾನಿ ಹಮಲಾ ಗುಳಿಗೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಫಾಂಗ್ ಕೊದ್ದೆವಿ ಎಂ ಅಗುರಿ ಮಸಕ್ಕತಕಿ ರಹೀನು ಸಲಾಮ ಕೊದ್ದೆವು ಮಶ ದುಶ್ಮನು ಅತ್ಲಾಗತ್ಮ ಕೊದ್ದೆವಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಫಾಂಗ್ ಕೊರಿಯಾಗೆಂದೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕ್ರಿಪ್ಟಸ್ಗೆ ಕಮಾಂಡರ್ ಗೊತ್ತುಗ ರಾಜ್ಯ ವಡಾಗೆನ್ನವಿ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಫಾರೂಕ್ ಬಲ್ಸಾರ ಅದಿ ಏನಾಗದಶುಂ ಹರ್ಕಾತಿರು ವಡಾಗೆನ್ನವಿ ಕರ್ನಲ್ ಸುಭಾಷ್ ಜೋಶಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕಾಂಡುಗ ಸಿಫಾಂ ಮಿ ಆಪರೇಷನ್ ಗ ಬೇನು ಕುರಿ ತಿಂ ಮನವರುಗ ತಿರೆ ಇಸ್ಕೊಂ ಹರ್ಕಾತಿರ ಐಎನ್ಎಸ್ ಗೋದಾವರಿಗ ದುಶ್ಮನುನ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಕುರೆವುಮ ದಿವೆ ಸಿಫಾಂಗೆ ಹತರು ಬೇಕಲಕು ಹರ್ಕಾತಿರು ವಡಾಗೆನ್ನೆ ಏಯ್ ಮೇಜರ್ ಆದಮ್ ಜಾಹಿರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಹ್ಮದ್ ನঈಮ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಸರ್ಜೆಂಟ್ ಅಹ್ಮದ್ ರಾಶಿದ್ ಅದಿ ಕೋಪ್ರಲ್ ಫರ್ಹದ್ ಶಹೀರ್ ಐಎನ್ಎಸ್ ಗೋದಾವರಿ MV ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಕುರಂ ಫಿಶಿ ನವಾಸ್ತೆ ಕಾಟ್ಯಾಶೆ ನವೆಂಬರ್ 1 ವನದುಹು ವಾಕಿವರಕ ಕ್ಯಾರಿ ಕುರ್ಮಾಯಕು ರಹೀನುಗೆ ತೆರೆ ಸೀನು ಹಿತದು ಓಕಿಡ್ ಮಾಗೆ ಅಹ್ಮದ್ ಲಬೀಬ್ ಶಹೀದ್ ಕೊದ್ ಮಫೌ ಕಡಂಗಿಲ್ಲಾಲಿ ಏಗೆ ಫೌಂ ಹಿಂವೇರ್ ಮೆರಿಹನ ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್ ಆದಮ್ ಶಹೀದ್ ಕೊದ್ ಮಫೌ ಕಡಂಗಿಲ್ಲಾಲಿ ನವಾಸ್ತೆ ಕಾಟ್ಯಾಶೆ ನವೆಂಬರ್ 1 ವನದುಹು ಗೋದಾವರಿ ಎದುಹುಗೆ ಹೆಂದುನು ಹೈ ಜಿಹುಮ್ಗೆ ಕುರಿಂ ಅಮಾಂದಿನುಮ ದುಶ್ಮನುನ ಇಂಜಾರ್ ಕೋಂ ಮುಹಲತೆತ್ತಿ ದುಶ್ಮನು ಮೊಣಮುದಿಯೇ ಕೊಮ್ಮೆ ಗೊತಕ ಕಂತ ಕುರಿಯಸ್ ಅಮಾ ನುದೇನ ಕಮಶ ಎಮಿಹುನಕಿ ಜಾನು ಫಿದಾವಾ ಬೈಕಮ ಗೋದಾವರಿಂದಿನ್ ಸುಂಗಡಿ ಹಮವೆ ಇರುಕೊಳೆ ಫ್ಯಾತಿ ಫಹುಂ ಗೋದಾವರಿಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರು ಬೋಟ್ ಹತಿಮಾ ಖಂಡುತೆರೆಯ ಗೋವಾ ಅಚ್ಚಿತಕ ಕಮವ ಡೆಪ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಳಂ ಫೆಶಿ ಅದಿವಾರ ಬಾರುಗದ ಹಮಲಾತಕ್ಕೆ ಗೋದಾವರಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಲೈಟ್ ಅತ್ತೇನ್ ಫೆಶಿ ಮಿಹಮಲಾತುಗ ಬೋಟ್ ವರ ಬಡತಿಗೆಲ್ಲುಂ ತಲ್ಲಿಬಿ ವರ ಗಿನಬೇಕು ಮಾರುವೆ ಅದಿ ಜಹಮ್ಮೆಗೆಂದಿಯ ಎವಾಗ ದುಶ್ಮನು ನಿಶಾನಿ ಅಡ್ಡನೆ ಆಗೊತ್ತುಗ ಬೇನು ಕುರಿ ರಹೀನುಗೆ ತೆರೆ ಹಾಲಿಫ್ ತಿದ್ದು ಚಾಂದನಿಯಾಗೆ ಉಮರ್ ಅಹ್ಮದ ಹಾಲಿಫ್ ಬಾರ್ ಸೋಸನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹುಸೇನ ಮಾಫನ್ ಡ್ರೀಮಿ ಲೈಟ್ ದಿರ್ಮಾ ಅಬ್ದುರಹ್ಮಾನ್ ಆದಮ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಲೈಟ್ ಗ ಫಳುವರಿ ಕಮವ ಗಾಫ್ ಅಲಿಫ್ ಮಿಲಿಗಿಲಿ ಅಲಿಮಸ್ಕೆ ಹಸನ್ ಜಾರಿ ಶಹೀದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಲೈಟ್ ದೆಮುಂಗೆಂದಿಯ ಬಾರುಗದ ಹಮಲಾತಕ ಗುಳಿಗೆ ನವಾಸ್ತೆ ಕಾಟ್ಯಾಶೆ ನವೆಂಬರ್ 1 ವನದುಹುಗೆ ಹೆದುನು ಅಗ್ಗಡಿ ಫನ್ಸಾಸ್ ಫಹಿಂ ಹಾರು ದುಶ್ಮನು ಅಮಾಂದಿನ್ ಎಫೋ ರಹೀನು ಸಲಾಮಕ್ಕೋ ದುಶ್ಮನು ಹಯ್ಯರು ಕುರಿ ಅದಿ ರಹೀನುಗೆ ತಿರೆನ್ ಫರ್ವಾದೆಂಜೆ ಫರಾತ್ತ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಂಗೊಸ್ ದೆಂತಿಬಿ ರಹೀನು ಮಾಲಿಗೆನಿ ನವಾಸ್ತೆ ಕಾಟ್ಯಾಶೆ ನವೆಂಬರ್ 1 ವನದುಹು رهيننا مرحبا بدالوي ديه راجع عزة رئيس الجمهورية أدي السفاق مماتيفيريا الأستاذ مامون عبد القيوم ಬಾಯಂಚಿಗೆ ದಗಣ ತೋರ್ಪಾದ ವಣ್ಣವರೆಗೂ ಪಾರ್ಗದ ಹತಿಯಾರೆ ನೀಗೆ ಗಾಗಡಕ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಮೇಣ ಎಬೈ ಬೆರಿಫಾ ಅರೆತಿ ಸಿಗಾಗೆ ಹಮದಿ ಫೆಕ್ಕ ಏ ಮೇ RPG ಗೆ ಪಿನ್ಸ್ एबन आप पिंस मोटर RPG के आप पिंस एबन मितना अगन में न होई एक माने की आप RPG एबन सिवांगे हॉल दी एक इधर मोटर में से मैं हमाल दी फेब्रुअरी मोटर शेल्स के तरेगा अगन में न एबन नुगो थी मोटर शेल्स में अरे गुब्बाला होती एक इधर आतरे हाई मोटर शेल्स के पिंस एबन फेन मोटर बैन कोरी का इंगे आने दलीला की मी मोटर अमाज कुरमा बेनुकुरा साइट मोटर अमाज कुरमा बेनुकुरा साइट मी साइट बेनुको होती महंगे अगर मैंने मोटर चैनल से मी हूँ वर्ग आदत का बेनुको फेंका दे एक इतना एंटी पर्सनल ग्रेनेड एबूरी बेनुको पे HE-36 ग्रेनेड्स आदि एक इतना आडू हम एक नहीं बेनुकुरा वातर के ग्रेनेड्स एबूरी बेनुको मीगे ऐसा बाय आर्गन में आदत उस कौन नेगे हाँ गिना आदत का गुब्बा भूरी नुगवा और तीन ग्रेनेड आगन में फेनी होगा एक ग्रेनेड तो मिहार होती गुब्बा जानी में नितरों मिहार तिबे होना तिबे नानी एक्सप्लोसिव चार्जेस की बड़े तांतन गुब्बा जो बैन पूरा एक्सप्लोसिव्स मिहिरी हम फ्यूज ला तैयार को एमी हम गुब्बा तैयार को मी के चार्ज को सिफांगे के मी हुला को देखो कांग गुब्बा ना फिर कम लाफा करे मी एमी हम गुलानी मी फ्यूज ला मिहिरी फ्यूज या बैन पूरा फ्यूज तो मिता मिहिरी मी फ्यूज एक मी तेरे चार्जेस दा नरगुला के कुछ मी बैटरी शॉर्ट को के गोबाल बैटरी फरतमान गोबाल में कुरीगा मी मल्टीमीटर एम गेंगोल मल्टीमीटर मी गे
mi naru guli hori ragato si barabaratto ebe short hori to bala hada mi battery gobbalen ege tura mi charge mihiri explosive mi tayar lokon hori mi ge tura ari mihiri wes tantan dorpan echi gobbalwa benukura explosive mi wara madu echi tantanuga takkoppa takko fuse da gobbalani mi egota benukura genasuri echi mi benukko ke ebestala gobbal duri kame algon mena kai gu kane mi wattaruge body benukuri kama salgon mena dafa kore sawbaki mi browning 0.5 inch machine gane mi wattaruge body benukura kama algon mena dafa kore sawbaki timuge emi hundin hamalaga benukuri wazak mi fenwada nawani mi wazanuge grooves huri gotum algon men ge mi body mi algon men ge body mi body nikonda wazanuge grooves wara tapat kongo ne mi algon men dafa kurave adi hostage jo gotoga bota gendia bay backroom ge eki bombe sabit we mi hu mi wattaruge bodati body es benu koikam de mitaroti fenwada nawani emi hunge atui bay kotalta mihira mi kotalta mi damastauga huri peran mi fennani mi wattaruge gamiyaki algon menna hamaladi terrorist dagan tibi boli helmes gagana kam ikaha wattarege ha mi wattaruge gamis ei marwati mi hummas tibana fenwarana kanne back honna mi wattaruge gamis daga tibi mi ekara foto mauruz balla badev ma izaten sekura ba fotoga sekura bani Bismillahirrahmanirrahim. His Excellency President
Dr. Muhammad Muiz, His Excellency Muhammad Saif Al Suwaidi, Director General of Abu Dhabi Fund for Development, senior government officials of UAE and the Maldives, eminent leaders of industries, distinguished delegates, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good afternoon. I am delighted to be here with you this afternoon. Let me extend a warm welcome to all the delegates to the Invest Maldives Business Forum. This is the second in the series of fora organized this year by Invest Maldives as part of His Excellency's visits overseas. I am pleased to note that representatives from over 190 companies from the global and local business community are gathered here today. I have no doubt that this reflects the zeal and trust of the business community, both local and international, already doing business in the Maldives and those aspiring to do business in the Maldives. This event will focus purely on investment opportunities in Maldives. As an investment destination, Maldives has an exceptional track record for investors, with relatively quick payback periods and very good return on investments, especially in our vibrant tourism sector. I can see several current investors, both Maldivian and foreign, in the room, who will agree wholeheartedly with me on this. For those investors new to the Maldives, but interested in exploring opportunities for investments, I am sure that this is a perfect platform for you to hear our first-hand reviews of the investment environment in the Maldives from current investors who have been doing business in the Maldives. I would like to congratulate President Dr. Muiz for his commitment to further enhancing our partnership with United Arab Emirates investors. The presence of His Excellency, the President, here today demonstrates his personal commitment and appreciation for the investors from UAE and the world at large. I would also like to take this opportunity to thank the government of UAE for the warm hospitality and support provided for us to make this event a success. Excellencies, ladies and gentlemen, the UAE is an important strategic partner for Maldives in trade, travel, and investment linkage. UAE have several high-profile investments in the Maldives and is one of the key trading partners. The Maldives is entering a new era of development. The economic vision aspired by His Excellency President Dr. Muiz to transform the Maldivian economy is gaining traction. I have no doubt in my mind that the rapid infrastructure development initiatives, particularly those facilitating trade and investment, coupled with strengthened efforts to enhance our doing business environment, financial sector reform initiatives will further consolidate Maldives' position as an investment destination. I would also like to make a special note for those investors keen to exploring significantly large investments in the Maldives. We understand the need of the large investors' special privileges that should be afforded for large investors. Under the Special Economic Zone Act, large investors are provided with multitude of tax and non-tax incentives ranging from real estate ownership, relaxed visa regimes, and work arrangements. Excellencies, ladies and gentlemen, the forum is clear testament to the government's desire to engage with the corporate sector, which is clearly the foundation of our economic development success. The Business Forum marks the beginning of a series of events for dialogue and forge partnership for success. As I alluded before, the networking session, including
in this forum would be an excellent opportunity to explore opportunities for investment, get feedback and reviews from investors, both foreign and local, already doing business in the Maldives. I wish everyone a very productive forum. Thank you for being with us. Have a good afternoon. की दाखिली सलामता फंडियाता भे गुजाराया सिटी तका इदारी दायरा तंग हिंगुमा आमु मसेके तका भे गुजाराया देमितो कानूनु तंफिज कुरमशा कुक्कुरु मदुकुरु मुगुतुं सिटी तका अदि ररशुका खास हरकत तके सिटी अदि रशु काउंसिल तका गुलिगेन रावा हिंगुमा बेणुवा मालूमाता एहि तिरिकमा एब्बारुदु होदुमा दे फरातुगे देमितुगा कुरिबे एब्बसुमे मिगुतुन दाखिली गुजारे दें कुरिया गेंदवानी राज्य के हुरिहा काउंसिल तकायको बके बके कुमदकुरुमा कुराने मासेकेत कुरुमटका एकी के काउंसिल तकायको वेवे एब्बसवंतके सिटी काउंसिल तका रशु काउंसिल थोगे जिम्मा थोगे तिरेगा हिमेने रशुका कुम्मदु अमा वेट्टे कायम कुरुमा दाखिली गुजारागे इसनेंगे उमा काउंसिल तकायको एकी के हरकत कुरिया गेंदेवेने दाखिली गुजाराया काउंसिल तका गुड़िगिंग ररशुका एकुलवाला सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कम्युनिटी की ररशुके मुळे मुज्तमा हिमेने गुता एकुलवालेबे कमिटीये मी कमिटी तौग सोबुं ररशुगे कुशुगे माहौलु अबदुमे बेलहेटी रशुका कानूना कवा तंफीज को कुम्मदु अमां उफावेरी वेट्टे रशुका गायम कुरबेने काउंसिल तकुं कुम्मदु कुरुमा बेणुवा एके की हरकत रावा हिंगुमा बेणुवा फन्नी यही तिरिकम फोरकु देवेने दौलतुगे एहनिय मुअस्ससातहुगे वेस एही तिरिकमा एब्बारुलुमा बेणुवा इतुरु वसीलत फोरकोदेवे एहन कमुं ररशुगे माहौलुं कुम्मद कुरुमा काउंसिलतकुं बेणुवा गोत बेणुं हरकाते रावा हिंगेने मिकौमकी अलुं अबुरा इस्तिमाए फेरं रक्कातिरि कुरुमा जिम्मावे तिबि सरकारेगे हैसियतुं एम्मे ररशुगा अमा वेट्टे कायम कुरुमकी अळुगण्मेंगे मुस्तक्बल्गे जीलुतक फोरको दिनुमा कोम्मे फरुदकंगे फरुदी जिम्माए ಅಳುಗಣ್ಮೆಂಗೆ ಮಿಕಾಮುಗ ಅಮಾಂಕಮ ಬತಣಿ ಲೋಬಿ ಆಕೋ ಹಿಂಗಮ ಜೇದಿರಿ ಉಳುಮೆ ಕೊಮ್ಮೆ ರಶೆಗ್ಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಆಯಲಕಂ ಹೋದಾದಿನು ಮಟ್ಟಕ ಅಳುಗಣ್ಮೆ ಮಿತಿಬಿ ತಯ್ಯಾರ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. الحمد لله رب العالمين. All praise is due to Allah, Lord of the worlds. الرحمن الرحيم. The entirely merciful, the especially merciful. مالك يوم الدين. Sovereign of the day of recompense. إياك نعبد وإياك نستعين. It is you we worship and you we ask for help. اهدنا الصراط المستقيم. Guide us to the straight path. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. The path of those upon whom you have bestowed favor, not of those who have evoked your anger or of those who are astray. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. قل هو الله أحد. Say, He is Allah, who is one. الله الصمد. Allah, the eternal refuge. لم يلد ولم يولد. He neither begets nor is born. ولم يكن له كفوا أحد. Nor is there to him any equivalent. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. قل أعوذ برب الفلق. Say, I seek refuge in the Lord of daybreak. من شر ما خلق. From the evil of that which He created. ومن شر غاسق إذا وقب. And from the evil of darkness when it settles. ومن شر النفاثات في العقد.
and from the evil of the blowers in knots, ومن شر حاسد إذا حسد and from the evil of an envier when he envies. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. قل أعوذ برب الناس. Say, I seek refuge in the Lord of mankind, ملك الناس. the sovereign of mankind, إله الناس. the God of mankind, من شر الوسواس الخناس. from the evil of the retreating whisperer, الذي يوسوس في صدور الناس. who whispers evil into the breasts of mankind, من الجنة والناس. from among the jinn and mankind. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. Those who disbelieve and avert people from the way of Allah, He will waste their deeds. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. And those who believe and do righteous deeds and believe in what has been sent down upon Muhammad, and it is the truth from their Lord, He will remove from them their misdeeds and amend their condition. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. That is because those who disbelieve follow falsehood, and those who believe follow the truth from their Lord. Thus does Allah present to the people their comparisons. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. So when you meet those who disbelieve in battle, strike their necks until, when you have inflicted slaughter upon them, then secure their bonds, and either confer favor afterwards or ransom them until the war lays down its burdens. That is the command. And if Allah had willed, He could have taken vengeance upon them Himself. But He ordered armed struggle to test some of you by means of others. And those who are killed in the cause of Allah, never will He waste their deeds. سيهديهم ويصلح بالهم. He will guide them and amend their condition. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. And admit them to paradise, which He has made known to them. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم
ينصركم ويثبت أقدامكم. O you who have believed, if you support Allah, He will support you and plant firmly your feet. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. But those who disbelieve, for them is misery, and He will waste their deeds. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. That is because they disliked what Allah revealed, so He rendered worthless their deeds. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. Have they not traveled through the land and seen how was the end of those before them? Allah destroyed everything over them, and for the disbelievers is something comparable. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. That is because Allah is the protector of those who have believed, and because the disbelievers have no protector. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Indeed, Allah will admit those who have believed and done righteous deeds to gardens beneath which rivers flow. But those who disbelieve enjoy themselves and eat as grazing livestock eat, and the fire will be a residence for them. وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. And how many a city was stronger than your city Makkah, which drove you out? We destroyed them, and there was no helper for them. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. So is he who is on clear evidence from his Lord, like him to whom the evil of his work has been made attractive, and they follow their own desires? مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Is the description of paradise, which the righteous are promised, wherein are rivers of water unaltered, rivers of milk, the taste of which never changes, rivers of wine delicious to those who drink, and rivers of purified honey, in which they will have from all kinds of fruits and forgiveness from their Lord, like that of those who abide eternally in the fire, and are given to drink scalding water that will sever their intestines.
ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. And among them, O Muhammad, are those who listen to you, until when they depart from you, they say to those who were given knowledge, "What has he said just now?" Those are the ones of whom Allah has sealed over their hearts, and who have followed their own desires. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. And those who are guided, He increases them in guidance and gives them their righteousness. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. Then do they await, except that the hour should come upon them unexpectedly? But already there have come some of its indications. Then what good to them, when it has come, will be their remembrance? فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. So know, O Muhammad, that there is no deity except Allah, and ask forgiveness for your sin and for the believing men and believing women. And Allah knows of your movement and your resting place. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. Those who believe say, "Why has a surah not been sent down?" But when a precise surah is revealed and fighting is mentioned therein, you see those in whose hearts is hypocrisy looking at you with the look of one overcome by death, and more appropriate for them would have been طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. obedience and good words. And when the matter of fighting was determined, if they had been true to Allah, it would have been better for them. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. So would you perhaps, if you turned away, cause corruption on earth and sever your ties of relationship? أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Those who do so are the ones that Allah has cursed, so He deafened them and blinded their vision. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Then do they not reflect upon the Quran, or are there locks upon their hearts? إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. Indeed,
those who reverted back to disbelief after guidance had become clear to them, Satan enticed them and prolonged hope for them. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. That is because they said to those who disliked what Allah sent down, "We will obey you in part of the matter," and Allah knows what they conceal. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. Then how will it be when the angels take them in death, striking their faces and their backs? ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. That is because they followed what angered Allah and disliked what earns His pleasure, so He rendered worthless their deeds. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. Or do those in whose hearts is disease think that Allah would never expose their feelings of hatred? ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. And if we willed, we could show them to you, and you would know them by their mark. But you will surely know them by the tone of their speech, and Allah knows your deeds. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. And we will surely test you until we make evident those who strive among you for the cause of Allah and the patient, and we will test your affairs. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. Indeed, those who disbelieved and averted people from the path of Allah and opposed the Messenger after guidance had become clear to them, never will they harm Allah at all, and He will render worthless their deeds. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. O you who have believed, obey Allah and obey the Messenger, and do not invalidate your deeds. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. Indeed, those who disbelieved and averted people from the path of Allah and then died while they were disbelievers, never will Allah forgive them. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. So do not weaken and call for peace while you are superior, and Allah is with you and will never deprive you of the reward of your deeds. إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. This worldly life is only amusement and diversion, and if you believe and fear Allah, He will give you your rewards and not ask you for your properties. إن
يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. If he should ask you for them and press you, you would withhold, and he would expose your unwillingness. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Here you are, those invited to spend in the cause of Allah. But among you are those who withhold out of greed. And whoever withholds only withholds benefit from himself. And Allah is the free of need, while you are the needy. And if you turn away, He will replace you with another people. Then they will not be the likes of you. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. All praise is due to Allah, who has sent down upon His servant the book and has not made therein any deviance. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. He has made it straight to warn of severe punishment from Him and to give good tidings to the believers who do righteous deeds, that they will have a good reward. ماكثين فيه أبدا. In which they will remain forever. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. And to warn those who say, Allah has taken a son. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. They have no knowledge of it, nor had their fathers. Grave is the word that comes out of their mouths. They speak not except a lie. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Then perhaps you would kill yourself through grief over them, O Muhammad, if they do not believe in this message and out of sorrow. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. Indeed, we have made that which is on the earth adornment for it, that we may test them as to which of them is best indeed. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. And indeed, we will make that which is upon it into a barren ground. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Or have you thought that the companions of the cave and the inscription were, among our signs, a wonder? إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Mention when the youths retreated to the cave and said, Our Lord,
grant us from yourself mercy and prepare for us from our affair right guidance. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. So we cast a cover of sleep over their ears within the cave for a number of years. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Then we awakened them that we might show which of the two factions was most precise in calculating what extent they had remained in time. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. It is we who relate to you, O Muhammad, their story in truth. Indeed, they were youths who believed in their Lord, and we increased them in guidance. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. And we made firm their hearts when they stood up and said, Our Lord is the Lord of the heavens and the earth. Never will we invoke besides him any deity. We would have certainly spoken then an excessive transgression. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. These, our people, have taken besides him deities. Why do they not bring for worship of them a clear authority? And who is more unjust than one who invents about Allah a lie? وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. The youth said to one another, And when you have withdrawn from them and that which they worship other than Allah, retreat to the cave. Your Lord will spread out for you of His mercy and will prepare for you from your affair facility. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. And had you been present, you would see the sun when it rose, inclining away from their cave on the right, and when it set, passing away from them on the left, while they were laying within an open space thereof. That was from the signs of Allah. He whom Allah guides is the rightly guided, but he whom He leaves astray, never will you find for him a protecting guide. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. And you would think them awake while they were asleep. And we turned them to the right and to the left, while their dog stretched his forelegs at the entrance. If you had looked at them, you would have been turned from them in flight and been filled by them with terror. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم
قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. And similarly, we awakened them that they might question one another. Said a speaker from among them, "How long have you remained here?" They said, "We have remained a day or part of a day." They said, "Your Lord is most knowing of how long you remained. So send one of you with this silver coin of yours to the city, and let him look to which is the best of food, and bring you provision from it, and let him be cautious, and let no one be aware of you." إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Indeed, if they come to know of you, they will stone you or return you to their religion, and never would you succeed then, ever. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. And similarly, we caused them to be found, that they who found them would know that the promise of Allah is truth, and that of the hour there is no doubt. That was when they disputed among themselves about their affair, and then said, "Construct over them a structure. Their Lord is most knowing about them." Said those who prevailed in the matter, "We will surely take for ourselves over them a masjid." سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. They will say there were 3, the 4th of them being their dog. And they will say there were 5, the 6th of them being their dog, guessing at the unseen. And they will say there were 7, and the 8th of them was their dog. Say, O Muhammad, my Lord is most knowing of their number. None knows them except a few. So do not argue about them except with an obvious argument. And do not inquire about them among the spectators from anyone. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. And never say of anything, "Indeed, I will do that tomorrow." إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Except when adding, "If Allah wills." And remember your Lord when you forget it and say, "Perhaps my Lord will guide me to what is nearer than this to right conduct."
ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. And they remained in their cave for 300 years and exceeded by 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. Say, Allah is most knowing of how long they remained. He has knowledge of the unseen aspects of the heavens and the earth. How seeing is He and how hearing. They have not besides Him any protector, and He shares not His legislation with anyone. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. And recite, O Muhammad, what has been revealed to you of the book of your Lord. There is no changer of His words, and never will you find in other than Him a refuge. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. And keep yourself patient by being with those who call upon their Lord in the morning and the evening, seeking His countenance. And let not your eyes pass beyond them, desiring adornments of the worldly life. And do not obey one whose heart we have made heedless of our remembrance, and who follows his desire, and whose affair is ever in neglect. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. And say, the truth is from your Lord. So whoever wills, let him believe, and whoever wills, let him disbelieve. Indeed, we have prepared for the wrongdoers a fire whose walls will surround them. And if they call for relief, they will be relieved with water like murky oil, which scalds their faces. Wretched is the drink, and evil is the resting place. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. Indeed, those who have believed and done righteous deeds, indeed, we will not allow to be lost the reward of any who did well in deeds. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Those will have gardens of perpetual residence. Beneath them rivers will flow. They will be adorned therein with bracelets of gold and will wear green garments of fine silk and brocade, reclining therein on adorned couches. Excellent is the reward and good is the resting place. واضرب لهم
مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. And present to them an example of two men. We granted to one of them 2 gardens of grapevines, and we bordered them with palm trees and placed between them fields of crops. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. Each of the 2 gardens produced its fruit and did not fall short thereof in anything, and we caused to gush forth within them a river. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. And he had fruit, so he said to his companion while he was conversing with him, I am greater than you in wealth and mightier in numbers of men. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. And he entered his garden while he was unjust to himself. He said, I do not think that this will perish ever. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. And I do not think the hour will occur. And even if I should be brought back to my Lord, I will surely find better than this as a return. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. His companion said to him while he was conversing with him, have you disbelieved in He who created you from dust and then from a sperm drop and then proportioned you as a man? لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. But as for me, He is Allah, my Lord, and I do not associate with my Lord anyone. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. And why did you, when you entered your garden, not say, what Allah willed has occurred? There is no power except in Allah. Although you see me less than you in wealth and children. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. It may be that my Lord will give me something better than your garden and will send upon it a calamity from the sky, and it will become a smooth, dusty ground. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. Or its water will become sunken into the earth, so you would never be able to seek it. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. And his fruits were encompassed by ruin. So he began to turn his hands about in dismay over what he had spent on it, while it had collapsed on its trellises, and said, Oh, I wish I had not associated with my Lord anyone.
ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. And there was for him no company to aid him other than Allah, nor could he defend himself. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. There the authority is completely for Allah, the truth. He is best in reward and best in outcome. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. And present to them the example of the life of this world, its being like rain which we send down from the sky, and the vegetation of the earth mingles with it, and then it becomes dry rembrance scattered by the winds. And Allah is ever, over all things, perfect in ability. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Wealth and children are but adornment of the worldly life, but the enduring good deeds are better to your Lord for reward and better for one's hope. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. And warn of the day when we will remove the mountains and you will see the earth prominent, and we will gather them and not leave behind from them anyone. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. And they will be presented before your Lord in rows, and he will say, you have certainly come to us just as we created you the first time, but you claimed that we would never make for you an appointment. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. And the record of deeds will be placed open, and you will see the criminals fearful of that within it, and they will say, "Oh, woe to us! What is this book that leaves nothing small or great except that it has enumerated it?" And they will find what they did present before them, and your Lord does injustice to no one. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. And mention when we said to the angels, prostrate to Adam, and they prostrated except for Iblis. He was of the jinn and departed from the command of his Lord. Then will you take him and his descendants as allies other than me, while they are enemies to you? Wretched it is for the wrongdoers as an exchange. ما
أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. I did not make them witness to the creation of the heavens and the earth or to the creation of themselves, and I would not have taken the misguiders as assistants. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. And warn of the day when he will say, "Call my partners whom you claimed," and they will invoke them, but they will not respond to them. And we will put between them a valley of destruction. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. And the criminals will see the fire and will be certain that they are to fall therein, and they will not find from it a way elsewhere. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. And we have certainly diversified in this Quran for the people from every kind of example. But man has ever been, most of anything, prone to dispute. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. And nothing has prevented the people from believing when guidance came to them, and from asking forgiveness of their Lord, except that there must befall them the accustomed precedent of the former peoples, or that the punishment should come directly before them. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. And we send not the messengers except as bringers of good tidings and warners. And those who disbelieve dispute by using falsehood to attempt to invalidate thereby the truth, and have taken my verses and that of which they are warned in ridicule. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. And who is more unjust than one who is reminded of the verses of his Lord but turns away from them and forgets what his hands have put forth? Indeed, we have placed over their hearts coverings lest they understand it, and in their ears deafness. And if you invite them to guidance, they will never be guided then, ever. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. And your Lord is the forgiving, full of mercy. If he were to impose blame upon them for what they earned, he would have hastened for them the punishment. Rather, for them is an appointment from which they will never find an escape. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا
وجعلنا لمهلكهم موعدا. And those cities, we destroyed them when they wronged, and we made for their destruction an appointed time. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. And mention when Moses said to his servant, I will not cease traveling until I reach the junction of the two seas or continue for a long period. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. But when they reached the junction between them, they forgot their fish, and it took its course into the sea, slipping away. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. So when they had passed beyond it, Moses said to his boy, Bring us our morning meal. We have certainly suffered in this, our journey, much fatigue. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. He said, Did you see when we retired to the rock? Indeed, I forgot there the fish, and none made me forget it except Satan, that I should mention it. And it took its course into the sea amazingly. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. Moses said, That is what we were seeking. So they returned, following their footprints. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. And they found a servant from among our servants, to whom we had given mercy from us and had taught him from us a certain knowledge. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Moses said to him, May I follow you on the condition that you teach me from what you have been taught of sound judgment? قال إنك لن تستطيع معي صبرا. He said, Indeed, with me you will never be able to have patience. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. And how can you have patience for what you do not encompass in knowledge? قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. Moses said, You will find me, if Allah wills, patient, and I will not disobey you in any order. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. He said, Then if you follow me, do not ask me about anything until I make to you about it mention. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. So they set out, until when they had embarked on the ship, Al-Khidr tore it open. Moses said, Have you torn it open to drown its people? You have certainly done a grave thing. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. Al-Khidr said,
Did I not say that with me you would never be able to have patience? قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. Moses said, do not blame me for what I forgot, and do not cover me in my matter with difficulty. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. So they set out, until when they met a boy, Al-Khadr killed him. Moses said, have you killed a pure soul for other than having killed a soul? You have certainly done a deplorable thing. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. Al-Khadr said, did I not tell you that with me you would never be able to have patience? قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. Moses said, if I should ask you about anything after this, then do not keep me as a companion. You have obtained from me an excuse. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. So they set out, until when they came to the people of a town, they asked its people for food, but they refused to offer them hospitality. And they found therein a wall about to collapse, so Al-Khadr restored it. Moses said, if you wished, you could have taken for it a payment. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Al-Khadr said, this is parting between me and you. I will inform you of the interpretation of that about which you could not have patience. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. As for the ship, it belonged to poor people working at sea, so I intended to cause defect in it, as there was after them a king who seized every good ship by force. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. And as for the boy, his parents were believers, and we feared that he would overburden them by transgression and disbelief. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. So we intended that their Lord should substitute for them one better than him in purity and nearer to mercy. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك
وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. And as for the wall, it belonged to 2 orphan boys in the city, and there was beneath it a treasure for them, and their father had been righteous. So your Lord intended that they reach maturity and extract their treasure as a mercy from your Lord. And I did it not of my own accord. That is the interpretation of that about which you could not have patience. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. And they ask you, O Muhammad, about Dhil Qarnayn. Say, I will recite to you about him a report. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. Indeed, we established him upon the earth, and we gave him to everything a way. فأتبع سببا. So he followed a way. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Until, when he reached the setting of the sun, he found it as if setting in a spring of dark mud, and he found near it a people. Allah said, O Dhil Qarnayn, either you punish them or else adopt among them a way of goodness. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. He said, as for one who wrongs, we will punish him. Then he will be returned to his Lord, and he will punish him with a terrible punishment. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. But as for one who believes and does righteousness, he will have a reward of paradise, and we will speak to him from our command with ease. ثم أتبع سببا. Then he followed away. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. Until when he came to the rising of the sun, he found it rising on a people for whom we had not made against it any shield. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. Thus, and we had encompassed all that he had in knowledge. ثم أتبع سببا. Then he followed away. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. Until, when he reached a pass between 2 mountains, he found beside them a people who could hardly understand his speech. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. They said, O Dhil Qarnayn, indeed Gog and Magog are great corrupters in the land. So may we assign for you an expenditure that you might make between us and them a barrier? قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. He said, that in which my Lord has established me is better than what you offer. But assist me with strength. I will make between you and them a dam.
آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. Bring me sheets of iron, until, when he had leveled them between the two mountain walls, he said, blow with bellows, until when he had made it like fire, he said, bring me that I may pour over it molten copper. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. So Gog and Magog were unable to pass over it, nor were they able to effect in it any penetration. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. Dhul-Qarnayn said, this is a mercy from my Lord, but when the promise of my Lord comes, he will make it level, and ever is the promise of my Lord true. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. And we will leave them that day surging over each other, and then the horn will be blown, and we will assemble them in one assembly. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. And we will present hell that day to the disbelievers on display. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. Those whose eyes had been within a cover from my remembrance, and they were not able to hear. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. Then do those who disbelieve think that they can take my servants instead of me as allies? Indeed, we have prepared hell for the disbelievers as a lodging. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. Say, O Muhammad, shall we believers inform you of the greatest losers as to their deeds? الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. They are those whose effort is lost in worldly life, while they think that they are doing well in work. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Those are the ones who disbelieve in the verses of their Lord and in their meeting Him. So their deeds have become worthless, and we will not assign to them on the day of resurrection any importance. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. That is their recompense, hell, for what they denied and because they took my signs and my messengers in ridicule. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Indeed, those who have believed and done righteous deeds, they will have the gardens of paradise as a lodging. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. Wherein they abide eternally. They will not desire from it any transfer.
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Say, if the sea were ink for writing the words of my Lord, the sea would be exhausted before the words of my Lord were exhausted, even if we brought the like of it as a supplement. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Say, I am only a man like you, to whom has been revealed that your God is one God. So whoever would hope for the meeting with his Lord, let him do righteous work and not associate in the worship of his Lord anyone. Ahuren Mafanu Dimyat Muhammad Moiz Islam Dina Hurmetterikon Hitmasha Islam Dina Hurmetterikon Hitmasha Divrajyege Jumhuriyage Kanun Asasi Ay Divrajyege Jumhuriyage Kanun Asasi Ay Rayitunge Hakkuta Rakkater Kurmasha Rayitunge Hakkuta Rakkater Kurmasha Divehi Kauman Ikhlas Terumasha Divehi Kauman Ikhlas Terumasha Divrajyege Jumhuriyage Kanun Asasi Ay Ganuna Egge Vagot Matin Divrajyege Jumhuriyage Kanun Asasi Ay Ganuna Egge Vagot Matin Raisul Jumhuriyage Masuliyataka Wajibta Raisul Jumhuriyage Masuliyataka Wajibta Edverikama Amanatterikamayiku Edverikama Amanatterikamayiku Ada Kurumati Demi Huruma Man Allah Gandhi Wa Kurame Ada Kurumati Demi Huruma Man Allah Gandhi Wa Kurame. Divrajyege Jumhuriyage Kanun Asasi Ay Kanuna Egge Vagot Matin Divrajyege Jumhuriyage Kanun Asasi Ay Kanun Egge Vagot Matin Raisul Jumhuriyage Nabuke Masuliyataka Wajibta Raisul Jumhuriyage Nabuke Masuliyataka Wajibta Tedverikama Amanatterikamayiku Tedverikama Amanatterikamayiku Ada Kurumati Demi Hurma Man Allah Gandhi Wa Kurame Ada Kurumati Demi Hurma Man Allah Gandhi Wa Kurame Alugandu Adule Rivanam Bein Safe Nuanam Vakkama Corruptionam Harwadum Nuneke Bunanam Miofede A Sarukaruga Ekankama Fiola Alane Sarukaruge Defu Fennane Forwa Sirukurume Vanghana Kurume Nonane Man Allah Heo Taufiga
iradu kuraviya vi wauduta fuddana hiletteriye nuwan awunumenga sarukaru mavegenwa islam dina divehi gauma fasgadu difa qur'an gadaru veriye nuwan awugon men wani bina kurabayaka awunumenga sarukaruga divehinge gedora divehinge sikudita bina qur'an huwa feden udakkan nikan rahma kuluna agal hunnan aniya veriye nuwan rayitunge aduhuma rayitunge halu bala kankan halluko dinumga iradu kurviya awunu men ikhlas tirkama ku demiti bena tiya emme befulun ehera lobbeti fakhore divehi dide ballava levun ede miwagoto e sharafere divehi dida alu benna e mukhatab kure ei miniwan kamuge dida ekan dakka dinumattaka finya huna avva warega e dida vihure ekamun bunedeni miniwan kan demhettumuga puranche hivvara bahattanche sabit kamuge wahak edidaga kulatan iturifa hunnani waki mintakakun waki intakegga en egeni miniwanko mujtame nuta gaume beveni hamatakaka usul take hurumayako waki gotaka tartibegen waki intizamege matibayko tibegen ka ehen kamun edida agun menna hadan koddeni edida agun menna hadan koddeni divehi gaumu hagigi divehi gaumaka wani divehi mujtama divehinge hagigi sifatakun gulidame ekuregen kan ehi terevegen kan rangalu kankan dirumuga ya nurangalu kankan islah kurumuga ekak anakakan ebbalun digenka e divehinge fahurari qaumi divehi didaya tibadeke awandu intihaya lobiwan tiya heliluma viherlumuge maanatan ihsas kuran tiya dakka deni gaum difa kuri mativeri shahidunge lefodu gaum bina kuri emmeha ajudadunge fehi roshan ummida dirun divehinge de duniyege salame kamugawa mavegenwa islam dinuge kireti muritika ehem wima e lobbeti sharaferi divehi didaya miyadu miwagutum feshigen irada kureviya tiya awdana divehi didayan irosu nimuni mige faun tiya fahore divehi didayaki divehi rajyege komme kankolegga tiba huri komme tanegga tiri kurume neti reya duwadu savvis kadiru sharafa izzataku vihuri honnane emme izzetteri nisha e lobbeti sharaferi divehi didaya miyadu miwagutum feshigen irada kureviya tiya awdana divehi didayan irosu nimuni e divehi didaya tiba vihuresh minivan kammati dena me gadara izenge gefuri hama gommati e divehi didaya tiba vihuresh minivan kammati dena me gadara izenge gefuri hama gommati yadakka deni gaum difa kuri mativeri shahidunge lefodu gaum bina kuri emmeha ajudadunge fehi roshan ummida dirun divehinge de duniyege salame kamugawa mavegenwa islam dinuge kireti muritika tiya huda fesarat niwa nidamuli ummata hielugatiya aduwa halang hada hai lobuveti komme kule namdu kodde sifata kapisnagum emme himanarang nasar kure hituge muli ummati e divehi didayati bavi huresh minivan kammati dena me qadara izengeg furi hama kammati didaya tiba vihuresh minivan kammati
දිවෙහින්ගේ ෆහුරරි කවමී දිවෙහි දිදය තිබාදක අවුණු ඉන්තිහාය ලෝබිවන් මිහිතුගාල්ලෝ බිතිය මෝරිත් නිශානං ෆෙදිෆා කිහිනකුන්ගේ බුනෙ දෙනී ලපුසේ එපදනෙ දූමති පිඩිකමෙල්ලිවේ මෙයම් ඉනිවම් බයා හෙලිලාගතුම් පෙඩිගොමුම් කුරුණීස් කුරම් පශයේ මිහිත්තිය නම්මති දිවිහිදිදයා තිබා විහුරේශ මිනිවන් කම්මති මේ පදරාය ඉස්සංගේ ෆොරි හම ගොම්මති ದುನಿಯಾ ಗವಾಹ ಎಚ್ಚೆ ಖಲ್ಗು ಕುರವಾ ಎತಕೆಚ್ಚ ದಿರಿಯುಲೆನ ತಫಾತು ಮಾಹೌಲ್ತ ಮಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವನಿ ದುನಿಯೆಗ ಲವಾಫ ಬೈ ಮಖ್ಲೂಗುನ್ನಕಿ ಮಿ ದುನಿಯೆಗೆ ಬಿಮ್ಮತಿಗ ದಿರಿಯುಲೆ ತಕೆತಿ ಅದಿ ಬೈ ಮಖ್ಲೂಗುನ್ನಕಿ ಕಂಡುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ಹಿಸಾಬ್ತೋಗ ದಿರಿಯುಲೆ ಬಾವೆತ್ತ ಮಿ ದುನಿಯೆಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಲವಾಫ ಮಖ್ಲೂಗುಂಗೆ ಅದದು ಗುನಾ ಅದದನು ಕುರಬೆ ಹಾಕಿನ ಇನ್ಸಾನುಗೆ ಲೊಲ ಫೆನ್ನ ತಕೆಚ್ಚ ಹಮದಲ್ಲ ನುಫೆನ್ನ ಹಾ ಕುದಿ ಕುದಿ ಮಖ್ಲೂಗುಂ ಬಸ್ එකලාගේ ಖಲ್ಗು ಕುರವಾ ದುನಿಯೆಗ ಲವಾಫವೆ ಇನ್ಸಾನಿ ದರಿಫಸ್ಗಳು ಎತ ಜಮಾಂತಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಮಿ ದುನಿಯೆಗ ದಿರಿಯುಲೆ ಫವಿ ನಮವೆಸ್ ಅದಿವಿಸ್ ಇನ್ಸಾನು ನನ್ನೇಗೆ ಎತ ಬಾವೆತ್ತಕ್ಕೆ ದಿರುಂತಕೆವೆ ಏಗೆ ತೆರೆಂ ಬೊಡು ಬೈ ಕಂಡುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುನುಗ ದಿರಿಯುಲೆ ಜಮಾನಿ ಕುರೇರುಂತಕ ಇನ್ಸಾನುಗೆ ಬುರ ಮಸಕತಾಯಕು ಕಣತವಗೆ ಅಡಿಂಗ್ ಮಿಹಾತನ ಫಿಣಿಫವಾ ತಫಾತು ದಿರುಂತಕ ಮಿಯೋಗತು ನಜರು ಹಿಂಗಾದಾನಂ ಮಿಗತುಂ ಬಲಾರು ಜಪನೀಸ್ ಸ್ಪೈಡರ್ ಕ್ರೆಬಕಿ ಕಂಡುಗೆ ವರ ಫುನುಗ ದಿರಿಯುಲೆ ಕಕುಣಿಗೆ ಬಾವತೆ ಮೀ ಕಕುಣಿಗೆ ಆಯಲ ನಿಸ್ಬೆವ್ವ ದಿರುಂತವಗೆ ತೆರೆಂ ಎಮ್ಮೆ ಒಮ್ಮುರುದಿಗು ಬಾವೆಕ್ಕಂ ಮಿಹಾತನಂ ಹೋದಿಫವಾ ಹೋದುಂತಕುನಿಗೆ ಮಿ ಬಾವತುಗೆ ಕಕುಣ್ಯಕಿ ವರ ಬೊಡುವಾ ಬಾವತೆ ಮೀಗೆ ಬೊಡು ಕಕುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಎ ದಗ್ಗನು ಫೆಶಕೆಂ ಅನೆ ದಗ್ಗನ ದೆಮೆದುಗೆ ದಿಗುಮಿನುಗ ಬಾರ ಫೂಟ್ ಹೊರೆ ಮೀಗೆ ಹಶಿಗಂಡ ಅಳ ಬಲಾರು ಫෑತ ದಿಗುವಮುಂ ಬಲಾಬೆದುಮ ಮಿ ಕಕುಣಿ ಎಮ್ಮೆ ವತ್ತರಿ ಬೊಡು ಮಾಸಿಂಗ ಫෑದಿಗುಮ ಕೊಣಕ ಮಿ ಕಕುಣ್ಯ ಜಪನೀಸ್ ಸ್ಪೈಡರ್ ಕ್ರೆಬ್ಗೆ ನಮ್ಮು ನಂದೆಫವನೀವಸ್ ಮಿಸವ ಬಾಹುರೆ ಫೆನಮ ಮೀ ವರ ಬೊಡು ವರ ನುರಕ್ಕಾತರಿ ಎಚ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಹೀವಿಯಸ್ ಮೀ ಮಾ ನುರಕ್ಕಾತರಿ ಎಚ್ಚೆನ್ನೋ ಶಿಕಾರ ಕುರುಮುಗ ಮೀ ಮಾ ಹರಕಾತರಿ ಎಚ್ಚೆನ್ನೋ ಕಂಡುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಅಡೀಗ ವೆದಿಗಂಡುಗೆ ಮತೀಗ ಮಡುಮಡುಂ ವರ ಲಸ್ಲಹುಂ ಹರಕಾತಿರುವ ಮಿ ಕಕುಣ್ಯಕಿ ಕಂಡುಗೆ ಅಡೀಗ ಮರುವೆಫ ಹುಣ್ಣ ಬಯ ದಿರುಂತಂ ಹೊವಾಗೆಂ ಖಾಯುಳೆ ಎಚ್ಚೆ ಮಿ ಕಕುಣಿಗೆ ತೊಶಿಗಂಡು ಉಫೆದಿಫ ಹುಣ್ಣನಿ ಕುದಿ ಕಶಿತಕೆ ಕುಮೆಫಾ ಹುಣ್ಣ ಫದ ಗೊತಕ ಮಿ ಬಾವತಿಯ ಕಕುನಿಗೆ ಎಮ್ಮೆ ತಫಾತು ಎಕ್ಕಮಕಿ ಕಂಡವಡೀಗ ಹುಣ್ಣ ಬೈ ಬಾವತುಗೆ ವಿನಯ ಸ್ಪಾನ್ಸ್ವದ ಎಚ್ಚೆಹಿ ಏಗೆ ತೊಶಗಂಡುಗ ಹುಣ್ಣ ಕಶಿತಹುಗೆ ಹೀಗ ಹರಕೊಗ್ಗೆಂ ಏಗೆ ಹಶಗಂಡು ಫೊರ್ವಾದಯಾಗೆಂ ಒಳೆ ಒಳುಂ ಮಿ ಕಕುನಿಗೆ ಎ ಆದೇಕಿ ಶಿಕಾರ ಕೊರ ನುವತ ಎಂ ಹಮಲಾದೀಫಾನ್ ಎಹೆಂ ಬಾವತುಗೆ ದಿರುಂತಕುನ್ ಸಲಾಮೆ ಬುಮಗ್ಗೆಂ ಒಳೆ ಆದೆ ಮಿ ಕಕುನಿ ಉಫದ್ದವಾಫವನಿ ಅಮಿಲ್ ನಫ್ಸುಗೆ ಸಲಾಮತ ರಕ್ಕಾತಿರ್ಕಮ್ಮ ಬೇಣುಂ ಕುರುವೆ ಫದ ಹಶಗಂಡ ಕಾಯಕುಗ ಅದಿ ಹಶಗಂಡುಗೆ ಬೇಣುಂ ಎಮ್ಮೆ ಹೇಯೊಗತುಗ ನಫ್ಸುಗೆ ಹಿಮಾಯತುಗ ಬೇಣುಂ ಕುರುಮುಗೆ ಕಾಬಿಲ್ಕಂ ಮಿ ಕಕುನ್ಯ ಲಿಬಿಫಾವೆ ಕಂಡುಗೆ ಅಡೀಗ ಎಮ್ಮೆ ಅಂದರೆ ಹಿಸಾಬ್ತಹುಗ ದಿರಿಯೊಳಮುಗೆ ಸೋಬುಂ ಆಮಕ ಮೀಸ್ಮಿಹುನ ನುಫೆನ್ನ ಎಚ್ಚೆಕ್ಕಮವ್ವಾ ಫ್ಲೆಪ್ ಜೆಕ್ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ಸೆ ಕಿಯಾಮಿ ಮಖ್ಲೂಗಕಿ ಬಲಾಬೆಲುಮ ವರಂ ಹಿದ್ದಮ್ಯಾಗನ್ನ ಫದ ಗೊತಕ ಲವ್ವಾಫ್ವಾ ಎಚ್ಚೆ ಮೀ ಬೋವ ಆಯಿಲ ನಿಸ್ಬೆವ್ವಾ ಎಚ್ಚೆ ಫ್ಲೆಪ್ ಜೆಕ್ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಏಗೆ ಒಮರುಗೆ ಹುರಿಹಾ ದುಹೆಂ ಹೇದಕುರನಿ ಕಂಡುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಅಡೀಗ ಬಯಫಾರು ಕಂಡುಗೆ ಅಡೀಗೆ ವೆದಿಗಂಡುಗೆ ಮತೀಗ ಒಶೋವೆದಾಗೆಂ ಒನ್ನಹೆ ಮಿ ಬೋವ ಒವೆ ಅದಿ ಎತ್ತನು ಅನೆತ್ತನ ದಾಂ ಬೇನುಬುಮುಂ ಏಗೆ ದೆಫರಾತುಗ ಫಿಯಗಂಡೆಂ ಹೆಂ ಉಫೆದಿಫ್ವಾ ದೆ ಕೊತ್ತರಿಗಂಡ ಏಗೆ ಫෑತ ಬೇನುಕೊಗ್ಗೆಂ ಫತಾವುಳೆ ಬೋವ ಆಯಿಲ ನಿಸ್ಬೆವ್ವಿಯಸ್ ಮೀಗೆ ಸಿಫಾ ಜಲೀಫಿಶ್ ನೋತ ಮಾಗಂಡ ಕಾವಿಸ್ ವತ್ತರು ಬೋವಾಗೆ ಹೆಂ ಬಾವೆತ್ತಕ ಮಿ ಬಾವತುಗೆ ಬೋವ ತಫಾತುವಾ ಎ ಸಿಫೇಕಿ ಎಹೆಂ ಬೋವತ ಫದೆ ನುರಕ್ಕದ ಕುರ್ಮತಿ ಒಮುನ್ ದೂಕೊಲ್ಲಾನ ದೆಲಿಗಂಡೆ ನೋತ ಕುಲಗಂಡೆ ಮಿ ಬೋವೆ ಲಿಬಿಫಾನುವಾಕಂ ಅದಿ ಎಹೆಂ ಬೋವತ ಫದೆಂ ಎವಗುತೆಗೆ ಮಾಹೌಲಾ ಎ ಗೊತ ಕುಲ ಬದಲಕ ಕೆಮಫುಲಾ ಜುಂಬುಗೆ ಕುಲದಾನಕಂ ಮಿ ಬೋವೆಯಕ ಲಿಬಿಗೆ ನೆನ್ನುವೆ ಎಹೆಂ ಕಮ್ಮುಂ ಕುರ್ಮತಿವಾ ನುರಕ್ಕಾತಕು ಸಲಾಮೆ ಬುಮ ಮಿ ಬೋವ ಹೋದಂಚೆ ಹೇನಿ ಎಹೆಂ ಉಕುಳೆ ಬಲಾಬೆಲುಮ ಮಿಯತಿ ಹೀವನಿ ತುನಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕುಂ ಹದಾ ವ್ಯಾಜಹ ಫುಪ್ಪಾ ಫೊಯಿಂ ಎಚ್ಚೆಂ ಹೆಂ එකමක් මීවස් එම්ම කොළදුම් මන්ත ෆරාතුන් උපදවා හල්ගු කොරවා කඬු අඩීග ලබ්වාෆා දිරුන්තෝග තෙරේග හිමිනේ එච්චේ සයන්ස් වෙරිමිය දීෆවා නමකි සී පිග්
ಕಂಡುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಅಡೀಗ ಕಿಸಡು ಹುಣ್ಣ ತಂತನುಗ ಕಿಸಡು ಗಂಡು ತೆರೆಗ ದಿರಿಯುಳೆ ಸೀಪಿಗಕಿ ವರ ಮಡು ಫಿಯಾತುಚಿಕೊಲೆಂ ಏಗೆ ಮುಳಿ ಹಶಗಂಡುಗ ಹುಣ್ಣ ಇಚ್ಚೆ ಮೀ ಹುಯಿಫದನ ಆಯಲ ನಿಸ್ಬೆಬ್ಬಾ ಇಚ್ಚೆ ಮೀಗೆ ಬಡದಶುಗಯ ಬುರಕಶಿ ಮತಿಗಯ ಅಂಗ ವಶಯಾಗೆಂ ಕುದಿ ಕುದಿ ಹೊಳೆತಕೆಂ ಹೆಂ ಹುಣ್ಣ ಫෑತಕೆ ವೆ ಎತ್ತನು ಅನತ್ತನ ದತುರುಕೊಂ ಹೆದುಮಂ ಎ ಫෑತಕುಗೆ ಬೇಣಂ ಕುರೆ ಸೀಪಿಗ್ ಏಗೆ ಹಯಾತುಗೆ ಬೊಡುಬෑ ಹೇದ ಕುರನಿ ಕಂಡುಗೆ ಮತಿ ಸತಹ್ಯಾಂ ಎಕಿ ಸವಬತಕ ಹೊರೆ ಮರುವೆಗೆಂ ಅಡಿಯ ಕೊಸ್ಸ ಹುಣ್ಣ ಎಕಿ ಫಾಡು ಫಾಡುಗೆ ಫನಿಫಕ್ಸಾ ತಂ ಹೋದಾಗೆಂ ಖೇಯಮುಗ ಎಗುತು ಮರುವೆಗೆಂ ಕಂಡುವಡಿಗ ಹುಣ್ಣ ಚಕ ಕಿಸಡು ಗಣತವಗೆ ತೆರೆಗ ವಳದೆಫ ಹುಣ್ಣ ಅಲ್ಗೆಯ ಎನುವೆಸ್ ಕುದಿ ಕುದಿ ಫನಿಫಕ್ಸಾ ತಕಕಿ ಸೀಪಿಗ್ ಖೇಯಮ ಬೇಣಂ ಕುರಾ ಬಾವೆತ್ತ ಕಂಡುಗೆ ಒಳೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡತಿ ಮಸ್ಮಹಾ ಮೆಹಿವೆಸ್ ಮರುವೆಗೆಂ ಕಂಡುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಅಡಿಯ ಫೆತುಮುಂ ಸೀಪಿಗೆ ಬೊಡತಿ ಬ್ಯಾಗನು ತಂ ಏಚ್ಚ ವಶಾಲ ಎ ಖೇಯಮುಗ ಎತ ತುವಹೆಂ ಹೇದ ಕುರೆ ಕಂಡುಗೆ ಅಡಿಗ ಉಫಂವಾ ಕುದಿ ಕುದಿ ಕಕುಣ್ಣ ಸೀಪಿಗಕಿ ಬರಂ ಮುಹಿಮ ಎಚ್ಚೆ ಕುದಿ ಕಕುಣಿತಕಂ ಹಮಲಾದೆ ಎಹೆಂ ಎಚ್ಚೆಹಿಗೆ ಕಿಬ್ಯಾನ್ ಸಲಾಮೆವು ಮಟ್ಟಕ ಸೀಪಿಗ್ಗೆ ಬಣದು ಶಬ್ಬದೆ ಹಿಮಾಯಂ ಹೋದಾಗೆನ್ ತಿಬುಮಕಿ ವರಂ ಆಮುಕಮೆ ಅದಿ ಸೀಪಿಗ್ ಖಾನಾ ಹೋದಮುಂ ಎ ಖಾನಾಯಕುಂ ಬಯೆ ಸೀಪಿಗ್ಗೆ ಬಣದಶುಗ ತಿಬೆ ಕುದಿ ಕಕುಣಿತಕ ಬೆಸ್ ತಿಬೆ ಎಹೆಂ ಕಮುಂ ಸೀಪಿಗಕಿ ಕಂಡುವಡಿಗೆ ಬೇಬಿ ಸಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ಗೊತ್ತುಗವೆಸ್ ಬೈ ಮೀಹುನ್ ಸಿಫ ಕೊರಾಯಚ್ಚೆ ಎಗ್ಗಮುಗ ವೆಲಿಗಂಡುಗ ತೆರೆಗ ದಿರಿಯುಳೆ ಗುಂಬೋಲಕಿ ವರಕ್ ಕುಡಕುಡ ಇಚ್ಚೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡುಗೆ ಹೆಂಗ್ಹಾಸ್ ಫೋಟೋ ಅಡಿಗೆ ಫಿನಿಕಮ ಅದಿರಿಕಮುಗೆ ತೆರೆಗ ದಿರಿಯುಳೆ ಗುಂಬೋಲ ವತ್ತರುಗೆ ಮೀಚ್ಚಕಿ ಎಗ್ಗಮುಗ ದಿರಿಯುಳೆ ಗುಂಬೋಲ ಅಳಬಲಾಯರು ಸೈಜು ಮಾ ಬೊಡು ಎಚ್ಚೆ ಎಹೆಂವೆ ಮೀಗೆ ನಮಕೀವೆಸ್ ಜಯಂಟ್ ಐಸಪೊಡ್ ಮೀ ಐಸಪೊಡ್ 16 ಇಂಚಿಯ ಹಮೆಯ ಬೊಡುವಾಕಮ ಮಿಹಾತನಂ ಹೋದಿಫವಾ ಹೋದಂತಕುಂ ಇಂಗೆ ಮೀಗ ವರಗ್ಗಿನ ಫෑತಂ ಹುರೆ ಎಹೆ ನಮಸ್ ಮೀ ಕಂಡುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ಹಿಸಾಬತೋಗೆ ವೆಲಿಗಂಡು ಮತೀಗ ವರ ಮಡಮಡುಂ ಹಿಂಗಾಫಾ ಉಳೆ ಎಚ್ಚೆ ಜಯಂಟ್ ಐಸಪೊಡ್ ಆಮುಕೊ ಕ್ಯಾವಲನಿ ಮರುವೆಗೆಂ ಕಂಡುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಅಡಿಯ ಫෑಬಾಫಾ ಹುಣ್ಣ ಎಕಿ ಎಚ್ಚಿ ಜಯಂಟ್ ಐಸಪೊಡ್ ಫೆನಿಫಾವಾ ಎಮ್ಮೆ ತಿಲಮಿನಕಿ ಕಂಡುಗೆ ಸತಹ್ಯಾಂ ಫೆಶಿಗೆಂ ಫಸ್ತತೆಗ ಫಸ್ತೊಲಸ್ ಫೋಟೋ ಅಡಿ ಅದಿ ಫೂಮ್ವೆಗೆಂ ಗೊಸ್ ಹೆಂಗ್ಹಾಸ್ ವಿಹಿ ಫೋಟೋ ಅಡಿಂಬೆಸ್ ಜಯಂಟ್ ಐಸಪೊಡ್ ಫೆನಿಫಾವೆ ಐಸಪೊಡ್ ಆಯಲಾಗೆ ವಿಹಿ ಬಾವೆ ಮಿಹಾತನ ದುನಿಯೆಂ ಫೆನಿಫಾವೆ ನಮಸ್ ಆಮುಕೊಂ ಐಸಪೊಡ್ ಉಳೆ ಫುಮ್ಮಿನವುರೆ ತಿಲ ಹಿಸಾಬತಕೊಂ ಫೆನಿಫಾವನಿ ತಫಾರು ದೆಬಾವತೆಗೆ ಐಸಪೊಡ್ ei kanduga satahan fashigen haddi hade futa nosteka nawara futa demeduge adin fenna de bawate kanduwadiga diriole waragina bawetta hoge hagigen insanu wani hodafa namas hodifa bawetta hoge tereng bay bawetta ki ma ginagina fenna bawetta kennon ei eche diriole fommenuge sobon miwes barat tafatweche fenna fenuma mieti hiwani kudakudin khiyali gotun kuraha pariyen hen mi adiya khilaf makhluga sea angel ge namun nande fawani e sababa hura kamabuma kiwes ekashigen bakame by mihom miasi butterfly eves kiyawle mi size ma bodu aicheno hashganuge eteriyege gunawanta bes bar saaf ko fenna gota hudu saaf billori kolen hen ufaddawafa mi makhluga ki finihaka island speba aiche namas amuko fenna finihaka taka khilafa mige hashganuge himayatuga haru toshigannen nove sea angel ettanu anattana daturu kon hadani ege hashganuge defaratuga fiyagandege battama lavwafa kotari gandege higa ege higa kanduge lonuganduge terega sea angel oleru hibani hama uduhilafa daechen hen ಆಮುಕ ಫಿನಿಹಕಯಕಿ ಏಗೆ ಲಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಸಬಂ ಮಶೂರಿಫ್ವಾ ಎಚ್ಚನಮವಸ್ ಕಂಡುಗೆ ಅಡಿ ಗೌಳೆ ಫಿನಿಹಕ ಆಯಿಲಾಗೆ ಸಿ ಏಂಜಲಕಿ ಕಂಡುವಡಿ ಗೌಳೆಯರು ದುವೆಲಿ ಬಾರ್ ಮಖಲೋಗೆ ಎಹೆಂ ಕಮಂ ಮೀ ಫಿನಿಹಕ ಆಯಿಲ ನಿಸ್ಬೆಬ್ಬಾ ಎಚ್ಚಕೆ ಬುನ್ಯಸ್ ಎಕಂ ಗಬೂಲ್ ಕುರಂ ಬೈ ಮೀ ಹೊನ್ನ ದತಿಯದಾನೆ ಸಿ ಏಂಜಲ್ ದುನಿಯೆಗೆ ಹುರಿಯಾ ಹಿಸಾಬೆ ಗವಸ್ ದಿರಿಯೊಳೆಕ ಮಿಹಾತನ ಹೋದಿಫಾ ಹೋದಂತಕುಂ ಇಂಗೆ ಎಗುತುನ್ ದುನಿಯೆಗೆ ದೆತಂಡಿಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಿನಿ ಹಿಸಾಬತಹುಗೆ ಕಂಡು ಅಡಿಗಯ ಕಂಡುಗೆ ಲೊನುಗಂಡು ಹೋಣು ಹತ್ತು ಇಸ್ತವಾ ಹಿಸಾಬುಗೆ ಕಂಡುತಹುಗೆ ಅಡಿಗವಸ್ ಮಿ ಉಳೇಕಂ ವನಿ ಎಂಗಿಫಾ ಬೈ ಫಹರು ಕಂಡುಗೆ ಸತಹ್ಯಾಂ ಫೆಶಿಗೆನ್ 200 ಮೀಟರ್ ಅಡಿಂಬೆಸ್ ಬಿಬಾವತುಗೆ ಸಿ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಫನಿಫಾವೆ ಫಿನಿ ಮೂಸುಂತಹುಗೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಿನಿ ಹಿಸಾಬತಕುಂ ಒಯಾಯಕು ಜಪಾನುಗೆ ಹೊಕ್ಕೈಡೋಯೆ ಕಿಯುನು ರಶುಗೆ ಅಸ್ಸೇರಿ ಫಶವೆಸ್ ಬೈ ಫಹರು ಸಿ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಆದೆ mi makhluuge namaka giant laveshiya nekiyas mige etchege diguminuga hunnani gaganakan 4 inchiyavure kudamine ekamako minimum kamayak fatala faule mi kudakuna invertebrate ki qabul kuran dati ufeddun teriye giant laveshian ege angaga ufede ola dawai beenu koggen wara khas ufeddu men ufadda ei ege hashiganduge bayge gotuga dakka mi davagandu ege hashiganda ekwefa hunneru hiwani ei wara bodu etchen hen ei davaganda ayeku ege size ga 3 foot wara hunnati mi dabagandaki giant laveshian wara muhimma ecche ege khana hoduma beenukura emme muhimma wasidataki e dabagandu oyada kudi fanifaqsata e dabagandu ga jahi taashibumon giant laveshian ge khana ge gotuga eche beenon kolla dos kolun e dabagandu giant laveshian ge hashganda awaki ko do kolla erun egos kandu ge adiya fetumon e hisabuga diriyole ehen diruntoge khana yakan e dabagandu beenon kore huriha diruntoke ge demiyotumbes onnani mifada gotaka em makhluga ka beenon nuwegen do kolla echsaki ane makhluga ge dirihuruma beenon wa takeccha bede
ಕಂಡುಗ ದಿರಿಯೋಳೆ ದಿರುಂತವಗೆ ತೆರೆಂ ಗಿನ ತಕೆಚ್ಚಕಿ ಬರ ರೀತಿ ಕುಲತಂ ಏಗ ಹುಣ್ಣ ಎಚ್ಚಿ ಬೈ ಬಾವೆತ್ತಕಿ ಫ್ಲೋರಿಸನ್ ಕುಲತಹುಗ ಹುಣ್ಣ ಎಚ್ಚಿ ಅದಿ ಬೈನ್ ಎಚ್ಚಸಕಿ ಎಕ್ ಕೊಲೆಬ್ಬರ್ಗಿನ ಕುಲತಂ ಹುರುಮಗೆ ಸಬಂ ವರಂ ಹಿಗ್ಗ್ಯಾಮ್ ಗೊತೆಂ ಹುಣ್ಣ ತಕೆತಿ ಎಫದ ಕುಲಗ ದೆಕಚ್ಚಕಿ ದ ಬ್ಲಡಿ ಕಾಂಬ್ ಜಲ್ಲಿಗೆ ನಮುನ್ ನಂದೇಫ್ವಾ ವರ ತಫಾತ್ ಮಖಲೋಗೆ ಮೀಗೆ ನಂ ಅಡಯುಮುಂ ಐ ಬಿರ್ವೆರಿ ನುವತ ನುರಕ್ಕಾತರಿ ಎಚ್ಚಕಮ ಬೈ ಮೀಹುಂ ಹೀಕುರೆ ಮೀ ಏಗೆ ಹಶಗನುಕ ಹುಣ್ಣ ಗದ್ದ ರೆಕ್ಕೊದಾಗೆ ಸಬಹುಣ್ಣ ಏತಿ ಉಫೆದಿಫವಾ ಗೊತ್ತುಗೆ ಸಬಬೊಂ ವರಗ್ಗಿನ ಮೀಹುಣ್ಣ ರೀತಿ ಬಾನೆಚ್ಚೆ ಹಿತೆಗೆ ಬಟ್ಟಮಂ ಉಫೆದಿ ಏಗ ರೆಕ್ಕುದ ಹುರುಮುಗೆ ತುರುಂ ಬ್ಲಡಿ ಕಾಂಬ್ ಜಲೀಗೆ ಮೊಳಿ ಹಶಿಗಂಡ ಉಫೆದಿಫವನಿ ಏಗ ಫ್ಯಾತಕ ಬೆಸ್ಸುನ್ನ ಫತಗೊತಕ ಮಿಯಕ್ಕೆನಿ ಸಿಲಿಯಾ ಮಿ ಸಿಲಿಯಾತಕಿ ಅಬದುವೆಸ್ ಬಿಂದು ಜಹಾಗೊತ ತೆಳೆದ ಹುಣ್ಣ ಎಚ್ಚೆ ಹಿತಕೆ ಕಣುಗ ಲೊನುಗಂಡುಗೆ ತೆರೆಗ ಬ್ಲಡಿ ಕಾಂಬ್ ಜಲಿ ಉಳೇರು ಮಿ ಸಿಲಿಯಾತವಗೆ ಸಬಬೊಂ ಏಗೆ ಮೊಳಿ ಹಶಿಗಂಡುಗ ಬಿಂದು ಜಹಾಹೆಂ ಫೆನ್ನಾತಿ ಇತುರು ಫುರಿಹಮ ಕಮೆಗ್ಗೆನಿಸ್ತೆ ಬ್ಲಡಿ ಕಾಂಬ್ ಜಲಿಗೆ ಸಿಲಿಯಾತಂ ಅಬದುವೆಸ್ ಹುಣ್ಣನಿ ನಿವಿದಿಲ್ಲೆ ಬೊಕಿಫಚ್ಚೆಂ ಹೆನ್ ನಿವಿದಿದ್ದೆ ದಿಲ್ಲಿ ಅದಿ ಎಯಂ ಅಲಿ ಎಲುಮುಂ ಏಗೆ ರೀತಿಕಂ ಇತುರ ಫುರಿಹಮವೆ ಮಿಹಾ ಕುಲಗದ ಅದಿ ಫೆನ್ನಮಂ ಎಹಾ ರೀತಿ ಎಚ್ಚೆ ವಿಯಾ ಕಂಡುಗೆ ಎಹೆನ್ ದಿರುಂತವಗೆ ಶಾವಗರಿಕಂ ಎಯಲ್ ಲಿಬೇನೆ එකමුක් එයි එහෙන් දිරුන්තවගේ සෝබොන් කුර්මති යදාන නුරක්කා ඉතුර බොඩුවේ දාන කමෙ නමස් හගීගතුග බ්ලඩි කොම්බ් ජලි දිරියුලෙනි කාණ්ඩුගේ වරන් අඩීග කම බෙෆා ඒ මාහවලකි වරන් අදිරි මාහවලකමුන් එහෙන් දිරුන්තක බ්ලඩි කොම්බ් ජලි ෆෙනමකි වරන් නාදිරු කමෙ එයි ඒ දිරියුලේ මාහවල අදිරිවා වරක ඒගේ හෂකනු ගවාරක් කුලවස් අදිරිගේ තෙරියක් ගොස් ඒ මාහවලගේ තෙරියක් ගෙල්ලේති මැරින් බයොලොජිස්ට්රුන් කබූල් කරාගතුග අදිරිගේ තෙරියගවස් බ්ලඩි කොම්බ් ජලි දිල්දිෆා ಹುಣ್ಣ ನಮ එයි කණ්ඩවඩීගේ එහෙන් දිරුන්තවගේ ශිකාරයක වර ෆසේහෙන් වානෙච්චේ එහෙන් කම මී වර ෆුරිහමෙන් උෆද්දවා එයන් එම්මෙ රක්කාතර මාහවලුග ලව්වාෆා මඛලූගකේ බුන විදානේ කණ්ඩුගේ දිරුන්තවගේ තෙරේ මිහාතන ෆෙනිෆවා බාවත්තවගේ තෙරෙන් මස්බානාගේ මස්කා මහෙග්ගේ වාහක මීගේ කුරින් මාගින බයකන් අඩුයි ෆනුවේ දානේ එහෙන් නමස් ඒවස් උලේ බාවත්තගේ මහේ මිවාවතුගේ මහ කියනී ඇංගලර් ෆිෂ් මී එම්මෙ අඩේ හිසාබතවක දිරියොලේ මස්තවගේ තෙරෙන් එම්මෙ බිරුවරි සිෆේග ගහුන්න මස්කම වරක්ගෙන මීහුම් පුනේ මෙමහෝගේ අංගයන් බේරන්නකම ෆහුන්න වර තූණු දිගු දැත්තකක ඒගේ අංගයාගේ තිරීබෑ අංගයාගේ මතීබය වර බේරන්නකම ෆහුන්න හුරුමා ලොලුගේ සයිසා හංගඩුගේ කොලයකි මාගෙන මීහුම් ගයාබා කංකම කන්නුවේ මෙමහෝගේ බොදුම් ෆිෂකින් කුරිමච්ච වාගොත නුකුම ෆහුන්න හිම දිගු තනෙන් හුරේ ದೊಟ್ಟೆ ಫದಂ ಬೇರೆ ನಕುಮೆ ಫಹುನ್ನ ಮಿ ಬ್ಯಾಗೆ ಕೊಳುಗ ಎತ ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದಿರಿಯುಳೆ ಮೀನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಕಿ ಏಗೆ ಹಶಗಣ್ಣುಂ ಅಲಿ ಬೇರು ಕೊದ್ದಿರಮಗ ಗಾಬೆಲ್ ಕಂದ್ ವಿಫವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಯೆ ಮೀಗೆ ಎತ ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಕುವೆಗೆನ್ ಉಫದ್ದ ಅಲಿಕಮಕಿ ಗದ ಅಲಿಕಮೆ ಮಿ ಅಲಿಕೊಳು ದಿಲ್ದಿ ಫಹುನ್ನನಿ ಆಂಗಲರ್ ಫಿಶ್ಗೆ ಅಂಗೆ ಹದಿಮಾಲುಗ එහෙන් කමුන් දිල්ලි ෆහුන්න අලිකොල අදිමාය එහෙන් කුදි මස්මහා එහෙනිහෙන් දිරුන්ත ජමාවමුන් ඒ දිරුන්තන් ඇංගලර් ෆිෂ් ශිකාර කොක්කාලා ඇංගලර් ෆිෂකි කානා හෝදුමගේ බේනමුග තන්තනක් ගොස් මස්සෙක් එක්කුරාම හෙන්නු මිමස් එත්තනෙග්ග මඩමඩුන් ඔන්නනි ඒගේ කෑරිය කානා අන්නන්දෙන් එකමුක මිමහන් එහිතිරවෙදේ බෑවරෙනකි ඒගේ නික්කුරිමතෙන් නුකුම ෆහුන්න තනුගේ කොළුග දිරියොලේ බැක්ටීරියාත ඇංගලර් ෆිෂකි මීගේ සතියක 30 මිලියන් නහර කුඩිස්සුරවස් දුනියගේ කණුතෝගා දිරියොලමුන් අන්න මහෙක්කන් ಸೈನ್ಸ್ವರಿಂಗೆ ಫಹುಗೆ ಹೋದಂತ ಕೊಂಬನಿ ಎಗಿಫಾ ಮೀಗೆ ತಫಾತು ದಿಹ ವತ್ತರೆಗೆ ಮಸ್ ಮಿಹಾತನಂ ಇನ್ಸಾನುನ್ನ ಫೆನಿಫಾವೆ ಮೀಗೆ ಏಕಿ ವತ್ತರುತ ದಿರಿಯುಳನಿ ಏಕಿ ಫುಮ್ಮೆನುಗ ನಮಸ್ ಆಂಗ್ಲರ್ ಫಿಶ್ಗೆ ಆಯಲಾಗೆ ಗಿನ ವತ್ತರುತ ದಿರಿಯುಳೆ ಕಮ ಫಾಹ ಕೊರೆ ಫವನಿ ಕಾಂಡೋಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫೋಂ ಹಿಸಾಬ್ ತಹುಗ ದುನಿಯಗೆ ಕಣುತಹುಗೆ ತೆರೆಂ ಹುರಿಹಾ ಹಿಸಾಬೆ ಗವಸ್ ಮಿ ಮಸ್ ದಿರಿಯುಳೆ ಎಗತೊಂ ಫಿನಿ ಸರಹದ ತಕ ಹೂನು ಸರಹದ ತಕ ಕೀವಸ್ ಮಿಬಾವತಿಗೆ ಮಸ್ ದಿರಿಯುಳೆನ್ ಕಮದಾ ತಂತಂ ಮಹಿಗೆ ಗೊತುಗ ನುಬೆಲೆವುನಸ್ ಕಂಡುವಡಿಗೆ ಉಳೆ ದಿರುಂತಹುಗೆ ತೆರೆಗ ವರ ಗಿನ ವತ್ತರುತಂ ಉಳೆ ಎ ಫೆನಮುನ್ ಎ ದಿರೆ ಎಚ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಹೀನುವಾ ಎತ ಬಾವತೆಗೆ ಎಚ್ಚೆಹಿವೆಸ್ ಕಣುತಹುಗಾವಳೆ ಮಿಫದ ಬೈ ಬಾವೆತ್ತಕಿ ನುರಕ್ಕಾತರಿ ಕಮೆಂ ಎಕುದವೆ ಹೆಂ ಹೀನುವಿಯಸ್ ವರ ವಿಹಗದ ಎಚ್ಚೆಹಿ ಕಮವೆಸ್ ಬೈ ಫಹರುವೆ ಬೈ ಬಾವೆತ್ತಹುಗ ದಿರುಂತಕಿ ಏಗ ಸೈಜ್ ಬೊಡು ಕಮುಂವೆಸ್ ಎ ದಿರುಂ ಹುರಿ ಎಚ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಹೀನುವಾ ಎಚ್ಚೆಹಿ ಎಫ ದೆಕಚ್ಚಕಿ ಪ್ರಾಯಾ ಡೂಬಿಯಾ ನೋತ ಜಯಂಟ್ ಸೈಫನ್ ಫೋಕಿಯಾ ಎಚ್ಚೆ ದಿರೆ ಎಚ್ಚಕಬುರ ಬೊಡ ಮಿಹಿವನಿ ಕಂಡುಗ ಒಯಾದ ಜಾತೆಗೆ ವಾಗಂಡೆಂ ಹೆಂ ಪ್ರಾಯ ಡೂಬಿಯಾಯಕಿ ಸತೆಗೆ ಫಸ್ತೊಳಸ್ ಫೂಟ ಬೊಡುವಾ ಎಚ್ಚೆ ಮಿ ಬೊಡು ಹಶಿಕಂಡುಗೆ ಏಕಿ ಹಿಸಾಬಂ ಒನ್ನನಿ ಏಕಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಹಶಿಕಂಡುಗೆ ಬಯ ಬ್ಯಾತಕಕಿ ಶಿಕಾರ ಕುರುಮ ನೋತ ಕಾಣಾ ಹೋದುಮುಗೆ ಮಸ್ಕತುಗ ಬೇಣುಂ ಕುರಾ ಬ್ಯಾತಕೆ ಅದಿ ಕಾಣಾ ಹಜಂ ಕುರುಮವೆಸ್ ಮೀಗೆ ಹಶಿಕಂಡುಗ ಹಾಸ ಬ್ಯಾತಕೆವ್ವೆ ಮೀಗೆ ತುರುಂ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕುರುಮ ನೋತ ಏಗ ನಸ್ಲು ಗಿನ ಕುರುಮುಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರುಮವೆಸ್ ಏಗೆ ಹಶಿಕಂಡುಗ ಹಾಸ ಬ್ಯಾತಕೆವ್ವೆ ಹಶಿಕಂಡುಗೆ ದೆಂಹುರಿ ಬ್ಯಾತಕಕಿ ಕಂಡುವಡೀಗ ಫೆತುಮುಗೆ ಮಸಕ್ಕತ ಹಾಸ ಬ್ಯಾತಕೆ ಪ್ರಾಯ ಡೂಬಿಯಾಯಕಿ ಬಯೋಲೂಮಿನೆಸೆಂಟ್ ಎಚ್ಚೆ එහෙන් කමුන් අන්දරීග එය බේනුවා අලි ෆද්දනීවස් ඒගේ හශිගන්නුන් අමිල්ලය මේ බොඩු දිගු ප්‍රායා ඩෝබියා කඬුවඩීග උලේරු ඒගේ හශිගන්නුන් බය එච්චෙක් ගනොත තනෙක් ජෙහෙරන් ඒගේ හශිගන්නුන් එච්චෙහොන හිසාබේ වර ගද නෝකො දෙකුන් දිල්ලේ
ಬೈ ಫಾರು ಖಾನಾ ಹೋದುಮ ಶಿಕಾರ ಕುರುಮುಗವೆಸ್ ಮೀಗೆ ಹಶಗನುಗ ಬ್ಯಾತ ಗದ ನೋಕೊದಂದಿಲ್ಲಾಲ ಎ ಅಯ್ಯ ಕುದಿ ಮಸ್ತಕ ಎಣಿಹೆನ್ ದಿರುಂತ ಆವುಂ ಶಿಕಾರ ಕೊಲ್ಲನಿ ಶಿಕಾರ ಕುರುಮುಗವೆಸ್ ಮೀ ತಫಾತು ಉಕುಳೆ ಬೇಣು ಕುರಾ ಎಚ್ಚೆ ಎಗೊತು ಮೀಗೆ ಹಶಗನು ಉಫದ್ದ ಅಧಿಕಮುಗೆ ಅವಯಾಗ ಜಹಿಗೆನ್ ಅನ್ನ ಕುದಿ ದಿರುಂತ ಎಯ ಕ್ಯಾರಿಬುಂ ಏಗೆ ಹಶಗನು ದೂಕೊಲ್ಲ ಬಾರುಗದ ವಿಹೆಗೆ ಸೋಬುಂ ಎ ಮಸ್ ಗಬುವೆ ಹುಟ್ಟುಂ ಅರ ನೋತ ಬೈ ಫಾರು ಮಾರುವೆ ಮೀ ಪ್ರಾಯ ಡೂಬಿಯಾ ಮಾ ಬೊಡು ಮಸಕತೆನ್ ನೊಕೊ ಖಾನಾ ಹೋದಾಗೆ ಮೀ ಸೈಜುಂ ವರ ಬೊಡು ಎಚ್ಚನಂವೆಸ್ ಕಂಡೋಡಿಗೆ ಮಿಫದ ಬೊಡೆತಿ ದಿರುಂತಕ ಖಿಲಾಫ ಫೆತುಮ ವರ ಕುಳದಾನೆಚ್ಚೆ ಕಂಡುಗೆ ಒಯಾಯಕು ಮಿಯತಿ ಎತ್ತನು ಅನತ್ತನ ವರ ಫಸೇಹ್ಯಾಂ ಅವ ಸ್ಪೀಡುಗ ದತರು ಕೊಂಗುಳೆ ಪ್ರಾಯ ಡೋಬಿಯಾ ಆಮುಕ ದಿರಿಯುಳನಿ ಕಂಡುಗೆ ತಿಂಹಾಸ್ ತಿನ್ಸ್ತೇಕ ಫೋಟು ಅಡೀಗ ನಮ್ಮೆಸ್ ಬೈಫಾರು ಮೀಗೆ ಎಚ್ಚೆಹಿ ಮರುವೆಗೆನ್ ಗಣದೊತ್ತಕ ಲಗ್ಗಾಫವಾತಿ ಮೀಗೆ ಕುರಿಂ ಫೆಣಿಫಾವೆ ಎಗೊತುಂ ಉತುರು ಐಸ್ಲೆಂಡಾ ಚಿದಿಗೆ ಗಣದೊತ್ತಕ ಮೀಗೆ ಪ್ರಾಯ ಡೋಬಿಯಾ ಮರುವೆಗೆನ್ ಲಗ್ಗಾಫವಾತಿ ಫೆಣಿಫಾವೆ ಕಂಡುಗೆ ವರಂ ಅಡೀಗ ದಿರಿಯುಳೆ ಮಸ್ತಕುಗೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಯರು ಕೊಮ್ಮೆ ಮಹಿಗೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಯರುವೆಸ್ ಮೀ ವರ ತಫಾತು ಮಹಿಕೆ ಬುಣವೆಣಿ ಹಗಿಗತುಗವೆಸ್ ತಫಾತು ವೀಮ ಆಮುಕ ನುಫೆನ್ನ ವತ್ತರಿಗೆ ಮಹೆನ್ನಮ ಎ ಮಹಕಿ ವರ ತಫಾತು ಮಹಿಕೆ ಬುಣವೆ ಎಫದ ಎ ಮಹಕಿ ಬೆರಲೈ ಫಿಶ್ ಮಿಮಸ್ ಫುರ್ಸಮ ಫೆನ್ನ ಇರವೆಸ್ ಬೈ ಮೀಹುಂ ಹೀಕುರನಿ ಮೀ ಮಿಜಮಾನುಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಗೆ ಹೀಗ ಕುರಹಾ ಎನಿಮೇಟ್ ಕೊಫವಾ ಮಹೆಕ್ಕಮ ನಮಸ್ ಬೆರಲೈ ಫಿಶ್ ಶಕಿ ಹಮ ಹಗಿಗತುಗವೆಸ್ ದುನಿಯೆ ಕಂಡುತುಗ ಉಳೆ ಮಹೆ ಮಿಮಸ್ ದಿರಿಯುಳೆಕಂ ಎಂಗಿಫಾವನಿ ಕಂಡುಗ ಸತಹಂ ಫಶಿಗೆನ್ ದೆಹಾಸ್ ಫಸತೇಕ ಮೀಟರು ಅಡೀಗ ಮಿಮಹುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಖಾಸ್ ಸೈಸಿಫೇಕಿ ಏಗೆ ಬೊದಕಿ ಎತೆರಿ ಫೆನ್ನಾನೆಹೆಂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೇರೆಂಟ್ ಕೊಂ ಉಫದ್ದವಾಫವಾ ಗುಣವನ ಕವ್ವಾಕಂ ಆಮುಕಂ ಹುರಿಹಾ ಮಹಿಗೆವೆಸ್ ದೆಲೋ ಹುಣ್ಣನಿ ಮಹುಗೆ ಬೊಲುಗೆ ದೆಫರಾತುಗ ನಮವೆಸ್ ಮಿ ಮಹುಗೆ ಲೋ ಹುಣ್ಣನಿ ಮಹುಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೇರೆಂಟ್ ಕೊಂ ಉಫದಿಫ್ವಾ ಬೊಲುಗೆ ಎತೆರೇಗ ಮಚ್ಚವ್ವಾಗೊತ එකමක් බලා බැලුමන් එහෙම් බය මස්මහිකේ එගොත බෙරලයි ෆිෂ් ගෙවස් අගේ අදිමාදො මතීග කුරිමච්ච භාගොත දෙලෝ ಹುಣ್ಣහෙම් බය ෆහරු හීවේ නමස් එයි හගීගතෙන්නෝ මේ මහුගේ ලෝ ಹುಣ್ಣනි මති ෆෙන්නගොත කුරිම් බය මෙරින් බයොලොජිස්ට්ුන් නම් හීව ෆෞති මි මහුගේ ලෝ මච්ච භාගොතන් ಹುಣ್ಣාති මිමස් කායච්චි මහුගේ දොල නුෆෙන්නානකම නමස් පහුන් එංගි ෆබාගොතුග ಬೊಲುಗವ ಲೊಲಕಿ ಕುರಿಮತಿವೆಸ್ ಫೆನ್ನಗೊತಂ ಅಂಬುರಾದವೇಲೊಲೆ ಮಚ್ಚವಾಗೊತ ಲೋಹುನ್ನಾತಿ ಮತೀಗವ ಕಂತತ್ತ ಮಿಮಹ ವರ ರೀತಿಕೊ ಫೆನ್ನಾನೆ ಎಹೆನ್ ಕಂಬೊ ಮಿಮಸ್ ಆಮುಕೊ ದಿರಿವುಳೆ ಫುಮ್ಮಿನವ್ವರೆ ತಿಲಯ ಮಚ್ಚಂ ಇರುಮಕ ಮಿಮಸ್ ಮಾ ಬೊಡಕ ಶಾವುಗರಿಯನ್ನುವೆ ಎಹೆನ್ ಮಸ್ ಮಹಾ ಖಿಲಾಫ ಮಿಮಹೊಗೆ ಅಂಗಯಾಗ ದತೆನ್ ನಹುರೆ ಮೀಗೆ ಕುದಿಮಸ್ ಉಫಂ ಬುಮಾಯಕು ಒಯಾಯಕು ಮೂದುಗ ತಿಲ ಹಿಸಾಬತಕದ್ದೆ ನಮೆಸ್ ಬೊಡುವ ಮುಂದಾವರಕ ಫುನದ್ ದಮುಂಗೊಸ್ ಆಮುಕೊ ಮೀಗೆ ಮಸ್ ದಿರಿವುಳೆ ಫುಂ ಹಿಸಾಬತಕ ಗೊಸ್ ದಿರಿವುಳೆ ಫಶಾ ಮೀ ವರಂ ಅಡೀಗ ಒಳೆ ಮಹಕವಾತಿ ಮಾಗಿನ ಮೀಹುನ್ನ ಮಿಮಸ್ ಪೆನಿಫೆನ್ನುವೆ ಮೀ ಮಡುಮಾತಿರಿಕ ಲಸ್ತಹೊಂ ಉಳೆ ಮಹೆನ್ನಂವೆಸ್ ನುರಕ್ಕಲೆ ಕುರ್ಮತಿ ಉಮ್ಮುಂ ಹರಕ್ಯಾಂ ಅವಸ್ ಮಹೆ ಮೀಗೆ ಮಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡುವನಿ ವಿಸ್ಸಕಂ ಇಂಚಿಯ ಕಮ ಮಿಹಾತನಂ ಹೋದಿಫವಾ ಹೋದುನ್ ತಕುಂ ಇಂಗೆ ದುನಿಯಗೆ ಲವ್ವಾಫವಾ ಕೊಮ್ಮೆ ದಿರುಮಕೀವೆಸ್ ಎ ಎಚ್ಚೆ ಖಲ್ಗು ಕುರೆವಿ ಖಾಲಿಗುವಂತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲಾಗೆ ಕುಳದುಂ ಮಂತಕಂ ರಮ್ಜ್ ಕೊದ್ದೆ ಎಚ್ಚೆ ಆಮುಕ ಫೆನ್ನ ಮಸ್ಮಹಾ ಮೆಹೀಗ ಮಾಬಡು ತಫಾತುಕಮೆನ್ ನುಹುನ್ನಾತಿ ಎ ಮಸ್ತ ಫೆನಿಫಾ ಗಿನಮೀಹುಂ ಮಾಬಡ ಹ್ಯಾರಾನ್ ನುವೆದಾನೆ ನಮವೆಸ್ ಕಂಡುಗೆ ಫೊಂ ಹಿಸಾಬ್ತೋಗ ದಿರಿಯುಳೆ ಮಸ್ತಕ ಏಕೇಕೆ ದಿರುಂತ ಆಮುಕೊನ್ನು ಫೆನ್ನಾತಿ ಏಗೆ ಖಾಸಕಮ ತಫಾತು ಸಿಫತ ಅಲ ಫೆನಮುಂ ಅಹರ್ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಯಂ ಗಿನಮೀಹುಂ ಬರಬ್ಬೊಡಂ ಅಜಾಬುವೆ ಕೊಮ್ಮೆಕಸ್ ಅಹರ್ಮೆಂ ಕಬೂಲ್ ಕುರಂಚೆ ಹಕೀಗತಕಿ ಅದಿವೆಸ್ ದುನಿಯೇಗ ಅಹರ್ಮೆನ್ನ ಫೆನಿಫಾನುವಾ ಎತ ವತ್ತರೆಗೆ ದಿರುಂತಂ ಉಳೇನೆಕಂ එක්ගම කණ්ඩ වෑග මගුම් වෙස් ගවමු දිෆාව කුරුමුගේ ජමානි අස්කරී ගාබිදුකන් දෙවි රාජ්‍යයග වරුගද කුරංචිහෙ එකන් ඉරාදු කුරවියා අවුල්මෙන් කුරම් ෆශාෆි රාජ්‍යයගේ නුවලක්ක අක කිලෝමීටරුගේ බොඩු එක්ස්ක්ලූසිව් ඉකොනොමික් ಝೋನ್ සව්වීස් ගඩීරු ಹುಟ್ಟುಮೆನ್ ನೆತಿ ಬೆಲೆහෙಟ್ಟೇನೆ ಕಾಬಿದುಕಂ ಇರಾದು ಕುರವಿಯಾ ದಾದಿ ಅವಹ ದಿವೆ ಅಸ್ಕರಿಯಾಗ ಗಾಯಂ ಕುರವಿಗೆನ್ ದಾಣ ದಿವಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕೌಮಿ ದಿಫಾಯಿ ಪಾರಕಿ ದಿವಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿಯಾ ದಿವಹಿ ದೌಲಂ ಹಿಮಾಯಕೊ ರಕ್ಕಾತಿರ್ ಕಮಾಯಕು ಬೆಲೆಹೆಟ್ಟುಮಾ ದಿವಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಮಿನಿವಂಕಮ ಇಸ್ತಿಕ್ಲಾಲ ಸಿಯಾದತ್ ಹಿಮಾಯಕೊ ದಿಫಾ ಕುರುಮಾ ದಿವಹಿ ದೌಲತ ದಿಮಾವ
kulli halette hoga avas adi kulli khidume for koddinuge goton kuranje emmeha kanta kurun mati kuraifawa divehi rajyege fakhru veri askariya divehi rajyege miniwankama silma salamatuge addana divehi rajyeki ruwadihen 1.7 insatta kanduge gaume mimasinga kandu gulifa wani divehinge iktisadi leenartaka divehi gaumuge sarahaddi border tak beruge gaumutaka gulifa wani mi kanduge sarahaddi mi kandutawga hinga ganuna khilaf kantata huttumasha haluga jehe faraitta salama kurumuga abadu sifanna poditi konjehuntat kurimati wamunde natija ki rajyege kanduge sarahaddu belehettu mattaka hingan jehe surveillance operation tak hingumuga beruge faraitta barosa wanjehun beruge gaumutaka ekuveri rahmetteri gay guluntake bevinamaves gaumuge miniwankama siyadat himayako difaa kurumuga beruge barutaka barosavun dukolla amilla famacha teduwanjehe kami mi divehi gaumu deke lobiwa divehi lehinga komme divehi dariyekues qabul kura kame Mivahaka Izzat Raisul Jumhuriya adi sifange emmati veriya Dr. Muhammad Moiz Gendevi vara saafko adi ihame sada ibaratun vidalwamu miyadaki evahaka fulutahuga haqiqi kula jassawa amali gotum mi bodu qawmi masekke fattawa debba duwas rajyege Izzat Raisul Jumhuriya adi sifange emmati veriya Dr. Muhammad Moiz ge isnenge uma duru visnu fula eku miyadu feshigen midani divehinge difaa'i taarikhga waran aguhuri maseketatekkan kashawar divehi askariyaga waage baren ufaddawa e baruga beenun kurman taaraf kurve unmanned aerial vehicle UAV ke khidmateki rajyege raisul jumhuriya kamge maqama hawalu wadagen turki vilata furtama kurevdi furamana daturfuluga fettevi masekke puluge heyo natija divehi askariyaga eki duaswaru eki gotan oi bag khidmat fula kurabba divehi rajyege qawmi difaa'i baruge combat and maneuver force toge terega bag difaa'a zimmawa barege gotuga MNDF eako ufeddewmaki divehi askariyage difaa'i adi salamati khidmattaka libigen dane warabbodu kuriyerme divehi rajyege bagi sarhadduge salamata rakkaterikan qaim kurumuge gotum e sarhaddu belehettu mattaka hinganjehe emmeha bagi askari operation tak kuriyan vettanuga hingani MNDF eakoin begotun divehi rajyege bagi sarhaddu difa'u ko belehettuma divehi rajyege emmeha kanduge sarhaddu ta belehettu mattaka bagi wasiletta beenun koggen hinganjehe aerial surveillance operation tak coast guard guligen hinguma National Strategic Installation taka critical infrastructure tak waage magun rakkatiriko balahattani MNDF eakoin adi divehi rajya ekama zimmawa sarhaddu takuga timawa nurakkatiri hadisatahuga gelle mihunna ulanduparu hodumge gotum hinganjehe surveillance operation tak hingumuga ehiteri umakives eakoge masuliyete divehi askariyage khidmatan mire nerevunu UAV ta vegen dani sifang hinganjehe qawmi difaa gule operation taka salamati adi emergency operation taka humanitarian operation tan hingumuga wara beenun teri muhim wasila taka adi mifada zamani askari wag ulandu faharu amillan operate kurma miyaharuge January feshigen kuriyadda tamrin ta furihamako divehi sifange furtama bechu male aisfa wairu devana bechuge sifang tamrin ta furihamako waran avahan khidmata gulena adi furtama duwahum feshigen ves khidmata nerevunu UAV tak tivehi sifang amillan operate kuram feshmaki libigen dia warabbodu fakhru divehi rajyege Izzat Raisul Jumhuriya adi sifang emmati veriyage irshada lafafula eku difaa'i wuzara inna divehi askariyain MNDF ga waage baren ufaddawa e baruga UAV beenun koggen Sauvis gadiru rajyege sarhaddu monitor ko belehettumuge mi aguhuri qawmi masekke vegendani qawmi salamata libigenda warabbodu kashavarukamaka mifada zamani aguhuri wasilettake divei askariyan hoddawa devva divei sifange qabil kan itur ko devvumaki
adugi sarukarum khassako divehi rajyege izzetari raisul jumhuriya adi sifang emmamati veriya Dr. Muhammad Muiz divehinge qawma divehinge rajya divehinge miniwankamuge difaawa salamati kankamuga debba iskama ahammiyatukamuge waran aligada dalile ಕಾಬಲ್ ಅರಳಿ ಮಿಗಹಕಿ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಸರಹದ್ದೊಂ ಆಸ್ಫಾವಾ ದಿವೆಹಿ ಬೇಸ್ ಫರುವಾಯ ಬೇನುಂ ಕುರಾ ಬಾವತೆ ಮೀ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗ ವರ ಮದುಂ ಫೆನ್ನ ಬಾವತೆ ಮಿ ಬಾವತುಗೆ ಎಗ್ಗಸ್ ಗಾಫ್ತಾಲ್ ತಿನದುಂ ಫೆನಿಫಾವೆ ಮೀ ಗ್ರೇಟರ್ ಮಾಲ ಏರಿಯಾಯ್ ಅದಿ ಮಿಹಾತನ ಫೆನಿಫಾ ನುವಾ ಬಾವತುಗೆ ಗಹೆ ಮಿಗಸ್ ಇಂದವಾಣಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ್ ಕಾಮಿನಿ ಪೂಲ್ ಗಸ್ ಕಾಮಿನಿ ಪೋಲ್ ಗಹಕಿ ಹುದುಕುಲಾಗ ಹೊನ್ನ ವರ ಬಸ್ಮೀರು ಮಲೆ ಅಳ ಗಹೆ ಮಿಗಹಕಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗ ಕುರಿ ವರ ಗಿನೈ ಇಂದ ಗಹೆ ನಮವೆಸ್ ಮೀ ಮಿಹಾರ ವರ ಮದುಂ ಫೆನ್ನ ಬಾವತೆ ಮಿಗಸ್ ಇಂದವಾಣಿ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗ್ ಅಂಬಿಕಬಲು ಸಾಜಿದಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಕಿಯವಾ ಫಿಲಾಗಸ್ ಮಿಗಹಕಿ 40 ಮೀಟರ್ ದಿಗುಮಿನಂ ಹೆದೆ ಗಹೆ ಗಹುಗೆ ನಮನ್ ದೇಹವಾ ಫದೈ ಮಿಗಹುಗೆ ಫಿಲಯಕಿ ಕಿಯವಾ ಫಿಲಾ ಹೆದುಮ ಕುರಿ ಜಮಾನುಗ ಬೇನು ಕುಂಗುಳು ಎಚ್ಚೆ ಅದಿ ಮಿಗಹಕಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಮಾಲ ಏರಿಯಾಯ್ ವರ ಮದುಂ ಫೆನ್ನ ಗಹೆ ಮಿಗಸ್ ಇಂದವಾಣಿ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ನಾಬ್ ಅಲ್ ಉಸ್ತಾಸ್ ಹುಸೇನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಲತೀಫ್ ತಳಿರೈ ಮಾಗಸ್ ಮಿಗಹಕಿ ಹಮೈಕನಿ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಸರಹದ್ದೊಂ ಫೆನ್ನ ಬಾವತೆ ಮಿಗಹುಗೆ ನಮುನ್ ದೇಹವಾ ಫದ ಗಹುಗಾಳ ಮಲಕಿ ರೆಕ್ಕುಲಾಗೆ ತಂಡಿಯೆ ಹುನ್ನ ಉದುಕುಲಾಗೆ ಫಿಯ ಹುನ್ನ ಮಲೆ ಮಿಗಹಕಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಮಾಲ ಏರಿಯಾಯ್ ವರ ಮದುಂ ಫೆನ್ನ ಬಾವತೆ ಮಿಗಸ್ ಇಂದವಾಣಿ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ನಾಬುಗೆ ಅಂಬಿಕಬಲು ಐಷತ್ ಅಫ್ರೀದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೆಹಲಿಗಸ್ ಮಿಗಹಕಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಚಸ್ಪಿನ್ ತಕುಂ ವರ ಮದುಂ ಫೆನ್ನ ಬಾವತೆ ಮಿ ಬಾವತಗೆ ಗಸ್ ಆಮುಕೊಂ ಹೆದೆನಿ ಮೀಟರು ದಿಗುಮಿನ ಮಿಗಹುಗೆ ಮೇವಾಯಕಿ ರೋಗಾಫದ ಬಲಿತಕ ಫರುವಾ ಕುರಂ ಬೇಣು ಕೊಂಗುಳೆ ಮೇವಾಯೆ ಅದಿ ಮಿಗಹಕಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಮಾಲ ಏರಿಯಾಯ್ ಅದಿ ಮುಫೆನ್ನ ಬಾವತೆ ಮಿಗಸ್ ಇಂದವಾಣಿ ರಯಿತುಂ ಮಜ್ಲಿಸ್ಗೆ ರೈಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕಹರ್ವಗಸ್ ಕಹರ್ವಗ್ ಗಹಕಿ ಕುರಿ ಜಮಾನುಗ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ದೆಕುನುಗಾವ ರಶುಂ ವರ ಗಿನ ಇಂಫೆನ್ನ ಗಹೆ ನಮವೆಸ್ ಮೀ ಮಿಹಾರ್ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗ ವರ ಮತುಂ ಫೆನ್ನ ಬಾವತೆ ಮಿಗಹಕಿ 20 ಮೀಟರ್ ದಿಗುಮಿನಂ ಹೆದೆ ಗಹೆ ಅದಿ ಮಿಗಹಗೆ ಮುಲಕಿ ಬೇಸ್ ಫರ್ವಾ ಬೇನುಂ ಕೊಂಗುಳೆ ಎಚ್ಚೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಮಾಲ ಏರಿಯಾಯ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕುರೆಫಾ ವಣಿ ಮಿಬಾವತುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಗಹೆ ಮಿಗಸ್ ಇಂದವಾಣಿ ಮೌಸಮಿ ಬದಲ್ತಕಾಯ್ ತಿಮಾ ವೆಟ್ಟಾಯ್ ಹಕತಾ ಬೆಹೆ ವಜೀರ್ ತಾರಿಕ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಚಂಪಾ ಪೂಲುಗಸ್ ಚಂಪಾ ಪೂಲ್ ಗಹಕಿ ಜನವರಿ ಮಹಾಯ್ ಮೇ ಮಹಾಯ್ ದೆಮೆದು ಮೇವಾ ಅಳ ರೀಂದು ಕುಲಾಗೆ ಮಲೆಂ ಅಳ ಗಹೆ ಮಿಗಹಕಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಮಾಲ ಏರಿಯಾಯ್ ವರ ಮದುಂ ಫೆನ್ನ ಗಹೆ ರಾಜ್ಯಗ ಗಿನ ಫೆನ್ನ ಚಂಪಾ ಪೂಲ್ ಮಲಕಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವತ್ತರುಗೆ ಬಾವೆತ್ತಕೆ ಅದಿ ಮಿಗಹುಗ ಅಳ ಫತಕಿ ಕೊಲೆರಾ ಆಯ್ ಮೆಲೇರಿಯಾ ಫತ ಬದತಕ ಫರುವಾ ಕುರಂ ಬೇನುಂ ಕುರಾ ಫತೆ ಮರುಗಸ್ ಮರುಗಹಕಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಉತುರುಗಾವ ಮಧುರತ್ತಕೆಗ್ಗ ಪೊಳಿಫಾ ಚಸ್ಪಿನ್ ತಕುಂ ಫೆನ್ನ ಬಾವತೆ ಮಿಗಹಕಿ 20 ಮೀಟರು ದಿಗುಮಿನಂ ಹೆದೆ ಕಹೆ ಮಿ ಬಾವತುಗೆ ಗಸ್ ಕಾಫ್ ವೆಲಿಂಗಲಿಂ ಫೆನಿಫಾವೆ ನಮವೆಸ್ ಮೀ ಗ್ರೇಟರ್ ಮಾಲ ಏರಿಯಾಯ್ ಮದುಂ ಫೆನ್ನ ಬಾವತೆಕ್ಕಿ ಕಹೆ ಜವಾಹಿರು ಮಾಗಸ್ ಜವಾಹಿರು ಮಾಗಹಕಿ 5 ಮೀಟರಾಯ್ 10 ಮೀಟರಂ ಹೆದೆ ಫಿಯಾತಶ್ ಕುಲಾಗ ಮಲೆಂಗಾಳ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಏಷಿಯಾಯ್ ಫೆನ್ನ ಗಹೆ ಅದಿ ಮಿಗಹಕಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಮಾಲ ಏರಿಯಾಯ್ ವರ ಮದುಂ ಫೆನ್ನ ಗಹೆ ದೊಂಬೆಯ್ಯಾಗಸ್
ದೊಂಬೆಯ್ಯಾಗಹಕಿ ಮಡಗಸ್ಕರಯ ಹಿಸಾಬುಂ ಆಸ್ಫಾವಾ ಫಿಯಾತಶ್ ಕುಲಾಗೆ ಬೋಳೆನ್ ಹೆಂ ಹೊನ್ನ ಮಲೆಂ ಅಳ 20 ಮೀಟರಾಯ್ 30 ಮೀಟರ್ ದಿಗುಮಿನಂ ಹೆದೆ ಕಹೆ ಅದಿ ಮಿಗಹಕಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಯಿಂ ವರಂ ಮದುಂ ಫೆನ್ನ ಗ್ರೇಟರ್ ಮಾಲ ಏರಿಯಾಯೆಂ ಅದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೊರವಿಫಾಣುವಾ ಗಹೆ ಚಾಂದನಿ ಮಾಗಸ್ ಚಾಂದನಿ ಮಾಗಹಕಿ ಹುದುಕುಲಾಗ ವರಂ ವಸ್ಮೀರು ಮಲೆಂ ಅಳ ಗಹೆ ಮೀ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗ ಕೊರಿಂ ವರ ಗಿನೈ ಇಂದ ಒಳುನು ಗಹೆ ನಮ ವೆಸ್ಮಿಗಹಕಿ ಮಿಹಾರವರಂ ಮದುಂ ಫೆನ್ನ ಬಾವತೆ ಸಬುದಲಿಗಸ್ ಸಬುದಲಿಗಹಕಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಹುಂ ಫೆಶಿಗೆಂ ಜೂನ್ ಮಹಾಯ್ ದೇತೆರೆಗ ಮೇವಾಳ 20 ಮೀಟರ್ ದಿಗುಮಿನಂ ಹೆದೆ ಗಹೆ ಮಿಗಹೊಗೆ ಫತಾ ಯೋಶಕಿ ತಿವೆಹಿ ಬೇಸ್ ಫರುವಾಯ ವರ ಗಿನೈಂ ಬೇನುಂ ಕುರಾ ಫತೆ ಅದಿ ಮಿಗಹಕಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಮಾಲ ಏರಿಯಾಯಂ ವರಂ ಮದುಂ ಫೆನ್ನ ಬಾವತೆ ಅನೋನಾಗಹಕಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗ ಮಿಹುನ್ ದಿರುಳೆ ರಡಶುಂ ವರಂ ಮದುಂ ಫೆನ್ನ ಬಾವತೆ ಮಿಗಹಕಿ 4 ಮೀಟರಾಯ್ 1 ಮೀಟರ್ ದಿಗುಮಿನಂ ಹೆದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಅದಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಸರಹದ್ದುಂ ಆಸ್ಫಾವಾ ಬಾವತೆ ಮಿಗಹಗ ಅಳ ಮೇವಾಯಕಿ ಅಶ್ಕಂಡ ಫಾದಾ ಹುರಿ ಎತ ಮಾದ್ದಾಯಂ ಹಿಮಿನೆ ಮೇವಾಯ್ ಮೀ ಗ್ರೇಟರ್ ಮಾಲ ಏರಿಯಾಯಂ ವರಂ ಮದುಂ ಫೆನ್ನ ಬಾವತೆ ಹಿತಿಗಹಕಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಬ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಸರಹದ್ದುಂ ಆಸ್ಫಾವಾ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಹಾಯ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಹಾಯ್ ದೇತೆರೆಗ ಮೇವಾಯಾಯ್ ಮಾ ಅಳಾಗಹೆ ಅದಿ ಮಿಗಹಗೆ ಫತಕಿ ಬೇಸ್ ಫರುವಾಯ ವರ ಗಿನೈಂ ಬೇನುಂ ಕುರಾ ಫತೆ ಮಿಗಹಕಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗ ಮೀಹುನ್ ದಿರೋಳೆರ ರಶುಂ ಆಮುಕೊ ಫೆನ್ನ ಬಾವತೆ ಮದಶಿಗಹಕಿ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಚೈನಾ ಅದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಹಿಸಾಬುಂ ಆಸ್ಫಾವಾ ಗಹೆ ಮಿಗಹಕಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗ ಮೀಹುನ್ ದಿರಿಯುಳೆರ ರಶುಂ ಆಮುಕೊ ಫೆನ್ನ ನಮವೆಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಮಾಲ ಏರಿಯಾಯಂ ವರ ನುಫೆನ್ನ ಬಾವತೆ ಮಿಗಹಗೆ ಫಿಲಯಕಿ ವಡಾಂಕುರಮ ಬೇನುಂ ಕುರಾ ಎಚ್ಚೆ ಅದಿ ಮಿಗಹಗ ಅಳ ಒಶಕಿ ಒವ್ವಳುಗೊಂಡಿ ಕುಳೆಂ ಬೇನುಂ ಕುರಾ ಎಚ್ಚೆ ಸಕ್ಕೆಯೊಗಹಕಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ದೆಕೊನುಂ ಆಸ್ಫಾವಾ ನವೆಂಬರ್ ಮಹಾಯ್ ಮೇ ಮಹಾಯ್ ದೇತೆರೆಗ ಮೇವಾ ಅಳ 20 ಮೀಟರ್ ದಿಗುಮಿನಂ ಹೆದೆ ಗಹೆ ಮಿಗಹಕಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಎಕಿ ಕಂಕೊಳ್ತಕುಂ ಫೆನ್ನ ನಮವೆಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಮಾಲ ಏರಿಯಾಯಂ ವರಂ ಮದುಂ ಫೆನ್ನ ಗಹೆ ಮಿಗಹಗೆ ಮೇವಾಯಕಿ ತಫಾತ್ ವತ್ತರಗೆ ಕಾಣಾ ತಯ್ಯಾರು ಕುರಮ ಬೇನುಂ ಕುರಾ ಮೇವಾಯ್ ಅದಿ ಮಿಗಹಗೆ ಫತಕಿ ಹಮಗೆ ಬದತಕ ಫರುವಾ ಕುರಂ ಬೇನುಂ ಕುರಾ ಫತೆ ಅಂಬುಳಗಹಕಿ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಸರಹದ್ದುಂ ಫೆನ್ನ ಜೂನ್ ಮಹಾಯ್ ಮೇ ಮಹಾಯ್ ದೇತೆರೆ ಮೇವಾ ಅಳ 20 ಮೀಟರಾಯ್ 40 ಮೀಟರ್ ದಿಗುಮಿನಂ ಹೆದೆ ಗಹೆ ಮಿಗಹಕಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ವರಂ ಮದು ರಶಕುಂ ಫೆನ್ನ ಗಹೆ ಅದಿ ಮೀ ಗ್ರೇಟರ್ ಮಾಲ ಏರಿಯಾಯಂ ವರಂ ಮದುಂ ಫೆನ್ನ ಬಾವತೆ ಕೀರಮ್ಮಾಗಸ್ ರೀಂದು ಮಿಗಹಕಿ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಏಷಿಯಾಯಂ ಆಸ್ಫಾವಾ ಗ್ರೇಟರ್ ಮಾಲ ಏರಿಯಾಯಂ ವರಂ ಮದುಂ ಫೆನ್ನ ಬಾವತೆ ಅದಿ ಮಿಗಹಕಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಎಕಿರ ರಶುಗೆ ಗೇಗೇಗ ವರ ಗಿನೆಂ ಹದ್ದಾಫಾ ಹುನ್ನ ಬಾವತೆ ಹಜಾರುಮಾಗಹಕಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಸಿಂಗ್ ಆಸ್ಫಾವಾ ಗ್ರೇಟರ್ ಮಾಲ ಏರಿಯಾಯಂ ವರಂ ಮದುಂ ಫೆನ್ನ ಬಾವತೆ ಅದಿ ಮೀ ರಾಜ್ಯಗೆ ಎಕಿರ ರಶುಗೆ ಗೇಗೇಗ ವರ ಗಿನೆಂ ಇಂದಾಫಾ ಹುನ್ನ ಬಾವತೆಕ್ಕೆ ಗಹೆ ಬುರಫತಿ ಮಾಗಸ್ ಮಿಗಹಕಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಎಕಿರ ರಶುಗೆ ಗೇಗೇಗ ಹದ್ದಾಫಾ ಹುನ್ನ ಬಾವತೆ ಮಿ ಬಾವತಕಿ 1 ಮೀಟರ್ ದಿಗುಮಿನಂ ಹೆದೆ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಅಮೆರಿಕಾಯಂ ಆಸ್ಫಾವಾ ಬಾವತೆ misrabuga qanunakun zimma kurami asasuga sulh masalas dakhili hum jahivu mein ke amazuga sabitu Mmtv hidumatun al quran राज्य की मस्तवाद के दिन एक को सलाम को फावा मुज्तमा वकं हिदमा दिव्य राज्य की येंगु हदागें कुकुरमंदा वेट्टे के वकं ओंगोतुं बदल कुरमा दिव्य राज्य का गवायदा खिदा फुलमंदा बेरमी हु के कांकं कानूनी इमा गेनोमा एही तरियुमा की मी के तेरेंग एमे मुहिम कांकं इज्तिमाई असर मस्त मुल्गा नजर मसलहत दिल असला गुले हास फहर फिर खुमेंगे तो तेरे दुवेनु में दे गदर आजुमुगा साबित हुए दे आदा कोंगा मुर मर्दना कुड़िया मां वेटका दायमी फरगुनु में वेदिनु अग्गुगा लाजमी
ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ದಾಖಿಲಿ ಸಲಾಮತ ರಕ್ಕಾತರಿಕಂ ಕಷ್ಟವರ್ಕೋ ರೈತುನ್ನ ಅಮಾಮ್ ಮಾಹೌಲೆ ಹೋದ ದಿನಮಕಿ ಅದುಗೆ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಎಂಗ ಮಾಸ್ तेरी बाबा कुरा एक तो हम नवा मरुहियाना तकुं वेरी वे बीरू वेरी कमुं गेवशियनिया तकुं उली बितारुगी अतुं तूए जीले सफुं दियनु देंगस तकुं फर्दुना गुलिया मा वेटका दाइमी रुकुन खंगो तुम शरतु वेवी लाजमी දිවි දරින්නකි මෑබගෙන්වා ඉස්ලාම් දීන මේ දිවෙහි ලොබ්වෙති කවම වෆාතෙරි මුරාලි සිම්මාදාරු බයකමුගා හද්දවා දෙපන් එතියමා වෙශිකුරා වක්කමා පේරුමා හක්කු ෆියවලතකුම් ඇති කුරානීමුම් නෆ්සු ඉන්සානුනා අගුකුරා හුරු මතා පීවේ වගු පාරිවුම් රිශ්වතා දුරුවමුම් වර්දනා කුලියමා වෙට්ටකා දායිමී පුරි හුවා සාබිතුම් දෙදුවෙරිවේ लाजमी अंगमुगे असेरियम इसराबुगा कानून को जिम्मा कुरामी असासुगा सुलह मसलस दाखिली हम जहिबुने के अमाजुगा साबितु निकबी हिदमतुम अल कुरान Ahuren Mafanu Dimyat Muhammad Moiz Islam Dina Hurmetterikon Hitmasha Islam Dina Hurmetterikon Hitmasha Divrajyege Jumhuriyage Kanun Asasi Ay Divrajyege Jumhuriyage Kanun Asasi Ay Rayitunge Hakkuta Rakkater Kurmasha Rayitunge Hakkuta Rakkater Kurmasha Divehi Kauman Ikhlas Teriumasha Divehi Kauman Ikhlas Teriumasha दिवे राज्य के जमहूरिया के कानून असासी आए कानूना एक वागत के मतीन दिवे राज्य के जमहूरिया के कानून असासी आए कानूना एक वागत के मतीन रईसुल जमहूरिया के मसूलियत का वाजिब था रईसुल जमहूरिया के मसूलियत का वाजिब था एद्वरी कमा अमानत तेरी कमाएकु एद्वरी कमा अमानत तेरी कमाएकु अदा कुरुमती देमी हुरुमा मैंग अल्लाह गंदी वा कुरमे अदा कुरुमती देमी हुरुमा मैंग अल्लाह गंदी वा कुरमे दिवे राज्य के जमहूरिया के कानून असासी आए कानूना एक वागत के मतीन दिवे राज्य के जमहूरिया के कानून असासी आए कानून एक वागत के मतीन रईसुल जमहूरिया के नायब के मसूलियत का वाजिब था रईसुल जमहूरिया के नायब के मसूलियत का वाजिब था तेदुवेरी कमा अमानत तेरी कमाएकु तेदुवेरी कमा अमानत तेरी कमाएकु अदा कुरुमती देमी हुरुमा मैंग अल्लाह गांधी हुआ कुरमे अदा कुरुमती देमी हुरुमा मैंग अल्लाह गांधी हुआ कुरमे अळुगंडु अदुलेरि वाणं बेइंसाफे नुवाणं वक्कमा करप्शनं हरवडुं नूणके बुणाणं मियोफेदे आ सरुकारुगा एकंकम फियोळ अळाण सरुकारुगे देफुफ फेन्नाण फोरवा सिरु कुरुमे
wanghana kurume nonnane man Allah heo tawfiga iradu kurviya vi wauduta fuddana hiletteriye nuwan awunumenga sarukaro mavegenwa islam dina divehi gauma fasgadu difa qur'an gadaru veriye nuwan awugon men wani bina kurabayaka awunumenga sarukaruga divehinge gedora divehinge sikudita bina qur'an huwa fede nudakkan nikan rahma kuluna agal hunnan aniya veriye nuwan rayitunge aduhuma rayitunge halu bala kankan halluko dinumga iradu kurviya awunumen ikhlas tirkama kudemiti bena tiya emme befulun ehera lobbeti fahore divehi dide ballava levun ede miwagoto e sharafere divehi dida alugo benna eba mukhatab kure ei miniwan kamuge dida ekan dakka dinumattaka finya huna avva warega edida vihure ekamun bunedeni miniwan kan demhettumuga puranche hivvara bahattanche sabit kamuge wahak edidaga kulatan iturifa hunnani waki mintakakun waki intakegga en egeni miniwanko mujtame nuta gaume beveni hamatakaka usul take hurumayako waki gotaka tartibegen waki intizamege matibayko tibegen ka ehen kamun edida awun menna hadan ko deni edida awun menna hadan ko deni divehi gaumu hagigi divehi gaumaka wani divehi mujtama divehinge hagigi sifatakun gulidame ekuregen kan ehi terevegen kan rangalu kankan dirumuga ya nurangalu kankan islah kurumuga ekak anakakan ebbalun digen kan e divehinge fahurari qaumi divehi didaya tibadeke awanu intihaya lobiwan tiya heliluma viherlumuge maanatan ihsas kuran tiya dakka deni gaum difa kuri mativeri shahidunge lefodu gaum bina kuri emmeha ajudadunge fehi roshan ummida dirun divehinge de duniyege salame kamugawa mavegenwa islam dinuge kireti muritika ehemwima e lobbeti sharaferi divehi didaya miyadu miwagutum feshigen iradu kureviya tiya awdana divehi didayan irossu nimuni mige faun tiya fahore divehi didayaki divehi rajyege komme kankolegga tiba huri komme tanegga tiri kurume neti reya duwalu savvis kadiru sharafa izzataku vihuri honnane emme izzettari nisha Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ade Ministry of Fisheries and Ocean Resources gefaratum vetudia engarduas Rais Dr. Muhammad Muiz gemi zaamatuga MF ratama haruga Ministry koffa wa kantahuge malumat hisa kurumugemi mi haflaya wadan devi huriha media takawara boda shukura da kuram kuda kolla sujje ehn namaste vefulunge ketteri kamatta kahama mara boda shukura da kuram ade Rais Dr. Muhammad Muiz ge siyasat engolana binawe famiyoti wara boda divirajye huri masaltaka e masaltan hallu qurane gottaka egotum masur sinatuga hori masaltan hallu kurevumuge e niyata e visnu fula ekiga mani fanuge siyasata battan korawafa miyoti divirajye masur sinataki engolana sinatega eta divehi ailay harakatri wasinate masuri kamun amdani hodagen dirumuge kankan battan kura gaaganaka satar warkan has aila divrajyege pole ade mi alormen verikama aruga Rais Dr. Muhammad Muiz mani fanuge zamata hawala wadanne veruga sinate emme undagu halete goy sinata ka yagino swane masuri kamuge sinata mi sinatu go hori gonjonta ki mi wara boda sarkaron an sarkar ra varotawum as miyadu alunmen ge sarkar la valeruga mi hori mi gonjonta funi jehifa masari sinatu galmen garunu gunam midani masari sinata anehen danwa komanyam divi rajyege masarin bana mas process kurumattaka emme fortama feshige midi lavenatol feliwaru felivara baagarunu wani salis haingaharo vejje mifko e kumfunyege macca moli masare sinatu binae foi kumfuni mifko ge namuga anen hendanwa komanyam masakke feri fahomves baawi haka
තේවිහකන් අහරු වෙගෙන් මිදනි එනමස් අල්මන්න අබදුස්මි අඩුවේ වාහකයකි මස්සරි සිනාතුග දිවරාජ්‍යග මස්සරින් මස්වරි උළඳු ෆහරු තරගී වෙගෙන් බාරුමිනුග මස්වරින්නම් ಖಿದಮದ್ದೆಂ ಎ ಉಳಂದು ಫಾರಂ ಖಿದಮದ್ದೆಂ ಹೊರಿ ವಸಿದತ್ತ ದಿಹರಾಜ್ಯಗ ತರಗಿ ನುವ ಒಯಿಂ ಒತುಮುಗೆ ವಾಹಕ ಆಳುಮೆನ್ನ ಅಬದುಸ್ ಅಡುವೆನಿ ಅದಿ ಏಕಂತ ಒತಿವೆಸ್ ಎ ಆಳುಮೆನ್ಗೆ ಮಿ ಸರ್ಕಾರ ಲವಾದಿ ರುಗಸ್ ಮಿ ಕಂತ ಒತಿ ಮಿ ಗೊತ್ತ ದಿಹರಾಜ್ಯಕಿ ಹಮ ಏಕನಿ ಮಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕುರಾ ಭಾವತಕಿ ದಿಹರಾಜ್ಯೆಂ ಹಮ ಏಕನಿ ಮಸ್ವರಿ ಸಿನಾತುಂ ಉಫದ್ದ ಭಾವೆತ್ತಕೆ ದೆನ್ನೆವಿಯಕಸ್ ಕುಶಕನ್ನುವನ್ ಮುಳಿ ದಿವರಾಜ್ಯಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಮಿ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರನಿ ಮಸರ್ ಸಿನಾಯ್ ಅದೇ ಗೊಂಜೊಂತೋಗೆ ವಾಹಕ ಆಳುಂಡು ಮಿದೆನ್ನವಿ ಏಗೆ ತೆರೆಗೆ ಆಳುಂಡು ನಂಗೆ ಅಡು ಅಬದೋಸ್ಮಿ ಅಡುವೆನಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ಮಸ್ಸದ ಹಿಂಗೇತೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಐ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಮುಗವೀನಮಸ್ ಐ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಮುಗವೀನಮಸ್ ei ice nuni aihuga capacity kamuga vinamas nuni aihuga availability kamuga vinamas wara boda moli sinatu going emme bodu masata guli fami hori almen mi capacity build nu korewegen dia diumuge natija hagigatuga algonuge mi miyaduge mi nuswaringe baddawumuga algonu mi aliyalwalan gastu kora magandu almenge wuzaraga mandate ga himene kandatahuge tere magandu alun beenumani miyadu mi storage ei engwedanan mas finiko rakka korave storage adi processing adi ice plant rsw kanneli packing facility kandufati mariculture sinai adi hafta saada engwedana rais jumhuriya verikama wadaanga mufratma hafta saada yawaki amastake kandalu vai masakke pul korevi hafta saadaga eruge kurawun kantahuge ವಾಹಕ ಗೆ ತುರುಂ ಮಸ ಸಿನಾತು ಗಹರಿ ಫುರ್ಸತ್ ಹೋಗ ಮಿ ತಮ್ರಿನ್ ತಕ ಅದಿ ಮಸರಿನ್ ಎಮ್ಮೆ ಬಡ ಅನಂ ಹೆಂ ಮಸರಿನ್ ಎಕಂಜನಿ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಮ್ಮೆ ಬಡ ಮಸರಿನ್ ಗೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಯರುಗ ಮಸರಿನ್ ಗೆ ಫಾಸಾಗ ವಾಹಕ ಮಿ ದಕ್ಕನಿ එහෙම මේ වාහකතක කොමසරක අලවණු අලි අලවාදම් බේනුවනි අද අවුන් වාහක දක්කමුස් අලමෙන්නම් හොරි එම්මෙ බොඩු ගොන්ජුන්තෝගේ තෙරේග මේ storage capacity ne tumuge wahaka storage capacity ne thima mi wagotaki almennaka nove algon men beenumwa aguga mas beeru korweka almen mi wagotu mi mas mi beeru korani divrajya gaagandaka rangalo aharegga mi baanani mifkoya mi land korani hajdi ha dehas tanukama wanya almenna beeru kurairuga raw material ge gotuga ege bodu insatta mi beeru kurani gaagandaka first dollars fahen insatta almen mi beeru kurani raw material ge gotuga raw material ge gotuga almen nam yadu beeru kuram majbur famiyoti kurin denne vihen evve sarukarakun edeve halle mi undagula noni mi gonjuhuman deifane time ay kiga algol men mi jehen raw material ge gotuga beeru kuran ekkamaka anekkamaka algol menna storage capacity build kurefane time ay kiga algol men mi jeheni dene warka beeru kura alon men atun ganna mihun anen hendanwa kawanyam emihunge beenun netas alon me jeheni emihun beeru kura hembe jikam waninama alon men beenun wa agavure boda emihun buniyage ga alon men mas beeru kura me jeheni e sagafat matiga alon men mitibe me jehuni alon me badade ruga alon me sarukaran aaruga divrajyege mi storage mas finiko rakka koreve storage ge capacity mihuri boat tan himene gota ingeto tim facility ei feliwaruga adi kuudduga adi seenu addotulu huluduga mind tim facility ga mindi hatarhas duista fansas ege tora mi boat faharuga mas ganna boat faharuga capacity ya ekiga mihuri aganaka anhas fassateka tano rakka korave ne waruga capacity miyati den tibe from visna wadanwa bodu adaden hayigatuga miyoti land acquisition mihuri mi storage take mihuri boat faharuga mi storage ta ehemema storage ge muhimukan astu vetude evve sarukaraka
ನೆಕ್ಕಂ ಅಳಮೆನ್ನ ಮೀ ಅದದು ತಕುಂ ಯಗಿನ್ವಸ್ ಅಳಮೆನ್ನ ಎಬ ಫಾಹ ಕೊರವೆ ಅದೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇತುರು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ರೈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯಿಜ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಂ ಮಿವನಿ ರೇವುಂತರಿ ಕಮೆಗೆ ತೆರೆ ಮಿಹೆ ಮಿದೆನ್ನೆ ವಿಧಿರಾಜ್ಯಗೆ ಹುರಿಹಾ ಹಿಸಾಬ ಮಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಫೆತುರೇನೆ ಹೆಂ ಮಿವನಿ ಎಂಗಡೆ ಅನ್ನನೆ ಗಾಫ್ದಾಲ್ ತಿನದುವ ಅನ್ನನೆ ಎಂಹಾಸ್ ಠಾನುಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಂ ಇರಾದ ಕೊರವಿಯ ಬಾರ ಎಬ ಕುರಿಯ ಗೆಂದೆವೆ ಗಾಫ್ದಾಲ್ ತಿನದುಗೆ ಮಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗೆ ಮಸಕ್ಕೆಂ ಅಳಮೆಂ ಮಿ ಈ ಮಿಹಾರ್ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಮಿದಾಗೊತುಂ ಅಳೋಣ್ಮೆಂ ಮಿ ಅಮಾಜ್ ಮಿಹಿಫನಿ ದಿಹಾಸ್ ಫನ್ಸವಿಸ್ ವನಾಹರುಗೆ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಹಿಸಾಬುಗ ಎಮಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಾದ ಏಗೆ ಇತುರುಂ ಗಾಫ್ದಾಲ್ ಫಿಯೋರಿಯಂ ಅನ್ನನೆ ತಿಂಹಾಸ್ ಠಾನುಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎ ಫಿಯೋರಿಯ ದಾನೆ ಮಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯ ಕಾ ಎಕೀಗ ದಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಕಿ ಎಂಗಡಾನ್ವಾನೆ ಮಸ್ವರಿಂಗೆ ವರ ಬೊಡು ಎದುಮೆ ಮಿ ಅಡ್ಡು ಕಣು ಮಸ್ ಬಾನಾಗೆಂ ಕೂಡುವ ಹಿಸಾಬ ದಾಂಗ್ ಎ ಅಂದಂಜೆ ಥೆಯೋ ಎ ವರ ಬೊಡು ಹೇದೇಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮಸ್ವರಿಂ ಮಿ ಫಾಹಗ ಮಿ ಕುರನಿ ಅಬದುವೆಸ್ ವರ ಬಡಂ ಎದೆ ಗಾಫ್ತಾವುಗೆ ಹಿಸಾಬ್ಗ ಮಿ ಫ್ಯೋರಿ ಫರಿಸ್ ಮಾತೊಡ ಮಿ ಹಿಸಾಬ್ಗ ಮಿ ಮಸ್ವರಿಂಗ್ ಅತುಂ ಗನ್ನಾನೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯಂ ಎತನುಗ ಗಾಯಂ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಮಿ ವರ ಗಿನದೋಸ್ತಕೆ ವೆಜ್ಜೆ ಎದೆ ಎದುಮೆ ಎನಮೆ ಸಿರಾದ್ ಕುರೆವಿಯ ಅಳ್ಗೊಣ್ಮೆ ಮಿಹಾರ ಮಿವನಿ ಗಾಫ್ತಾಲ್ ಫಿಯೋರಿಗ ತಿಂಹಾಸ್ ಠನುಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಕ್ಕ ಎಕೀಗ ಸತೇಕ ಠನುಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯಂ ಎತನುಗೆ ಗಾಯಂ ಕುರುಮುಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ತಂಗಿರಾದ್ ಕುರೆವಿಯ ಅಳ್ಗೊಣ್ಮೆ ಮಿದನಿ ಚೈನಾಗೆ ಕುಂಫುಣ್ಯಕ ಎಕೀಗ ಕುರಂ ಗಾಫಲಿಫ್ ಕೂಡ್ಡುಗ ಎಂಗಡಾಣ್ಣಾನೆ ಮಿಹಾರು ಹುರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎ ದಿಹಾಸ್ ಠನುಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಳವಳ್ಮೆ ಮಿದನಿ ಹತರುಹಾಸ್ ಠನುಗೆ ಈತುರು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಈತುರು ಕುರಮ එහෙම වෙච්ච කමවන්නේ නම ගාෆලිෆ් කූඩුග හුන්නානේ හහාස් තනුගේ ස්ටෝරේජ් මිමසක නිමේරුග මිහාරු මිමසකතුග ඉරාද කරවියා මාදම මි හතරහස් තනුගේ ස්ටෝරේජ් කැපැසිටි ඉතුරු කුරුමට්ටක මාදම බයක හවල් කරවිගෙන් දාන ආදේ ඒගේ ඉතුරු සීනු හුළුමීදුග මිහිර ෆැසිලිටි නියත මි ෆැසිලිටි යන් ඉතුරු ಫಸತೆ ಕಟ್ಟನುಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ತುರುಕುರವಿಗೆ ದಾನೆ ಮೀ ಅಡ್ಡುಗ ಹೊರಿ ಫಿಶರೀಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವರಬ್ಬೊಡ ಅಡ್ಡು ಸಿಟಿ ಅದಿ ಹಿಸಾಬು ಮಸರಿಕಂ ಕುರಾ ಫರಾಯತ್ತ ಹೋಗ ವರಬ್ಬೊಡು ಎದು ಮೆಮ್ಮಿ ಹೈಗತುಗ ದೆಕೊನುಗೆ ಮಸ್ವರಿಕಂ ಮಂ ಆಳ್ಮೆ ಮಸ್ವರಿಕಂ ಹೊರಿ ಗೊಂಜೋಂತಕಂ ಹಲ್ಲುಗೆ ಎನ್ನೇರುಗ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಎ ಮಸಕ್ಕೆ ಕಮುಗ ಆಳ್ಮೆ ಮಿ ದೆಕನಿ ಅಡ್ಡು ಸಿಟಿಗ ಗಾಯಂ ಕುರ ಹೊರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತುರುಕುರುಮಟ್ಟಕ ಗಾಯಂ ಕುರಂಜೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಗಾಯಂ ಕುರು ಎಂಗಡಾನ್ವಾನೆ ಮಿ ವಾಹಕಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡು ಸಿಟಿಗ ಮಿಹುರಿ ಫಿಶರೀಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತುರುಕುರುಮುಗೆ ವಾಹಕ ಮಿ ದಿಹಾಸ್ ನವಾರವನ ಹರುಂ ಫಿಶಿಗಿಂ ವಿಸ್ ಅಳ್ಮೆನ್ನ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ತಕುಂ ಫೆನ್ನ ಮುಂದಾ ವಾಹಕ ಎನ್ನಮೆಸ್ ಎ ವಾಹಕತಃ ಕಿ ಅಳ್ಮೆನ್ನ ಅನಿಂದನ್ನಾ ಕವನ್ನ ಮಿ ಅದಾ ಹಿಸಾಬ ವಿಸ್ ಬಿಲಾಹಕ ವೆಗೆಂದಿಯ ವಾಹಕತಕ್ಕೆ ಎ ಮಸಕೆ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಎವ್ವೆಸ್ ಇರೆಗ್ಗ ಎವ್ವೆಸ್ ವರೆಗೆ ಫಾಸಾ ಎವ್ವೆಸ್ ಹೋದಿಫ ನುವಾಕಂ ಅಳ್ಮೆನ್ ಫಾಹಕುರ ಇರಾದ ಕುರವೀತಿ ಸೀನು ಹುಳುದೂಗ ಮಿಹುರಿ ಫಿಶರೀಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಸತೆ ಹಟನು ಇತುರು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಮಿಹಾರು ಅಳಮೆನ್ನ ಮಿವನಿ ಮಿಫ್ಕೋಯ ಮಿವನಿ ಐಎಸ್ಟಿಬಿಗೆ ಫರಾತುಂ ಎ ಫಂಡ್ ಹಮಜೀಫ ಮೀಗೆ ಗಾಗಂಡಕ ದಿಹವರಕ ದೋಸ್ ಕೂರಿಂಗ್ ಎ ಫಂಡ್ ಹಮಜಿಜಿ ಇರಾದ ಕೊರವಿಯಾ ಅಳಗೊಳ್ಮೆ ಮಿ ಬದನಿ ಮಿ ಮಸ್ಟ್ರೂವೆಸ್ ವರಂಗ ವಹಂ ಇಫ್ತಾಹುಕೊ ಕುರಿಯೊಂ ಗಾಗಂಡಕ ಮಿ ದಿಹಾ ಸಬ್ಬಿಹ ವಾಂವಾರ ಇರಾದ ಕೊರವಿಯಾ ಅಳಮೆ ದಿಹಾ ಸಬ್ಬಿಹುಗೆ ಮೆದಾ ಹಿಸಾಬತ್ ದಾಂವಾರ ಇರಾದ ಕೊರವಿಯಾ ಮಿ ಮಸಕವೆಸ್ ಅಳಮೆನ್ನ ನಿಮ್ಮಾಲೆವೆನೆ ಕಮುಗೆ ಯಗಿಂಕಂ ಅಳಮೆನ್ನಂಗೆ ಬೋಯ್ ಅದೇಗೆ ಇತುರುಂ ಹಮ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇತುರು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಫಾಫ್ ನಿಲಂದೂಗ ಮಿ ಫನರ್ಸ್ತೆಕ್ ಠನುಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಿ ಅನ್ನನಿ ಏಯ್ ಮೆದುರಾಜು ತೆರೆಯ ಅನ್ನ ಮಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ತಹುಗೆ ತೆರೆಂ ಎಮ್ಮೆ ಬಡು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಏಯ್ ಏಗೆ ಇತುರು ಮೀ ಮತುಳು ಮುಲಕು ಎಂಗಡಾನನೆ ಮುಲ ಕಿ ವರ ಬೊಡ ಮಿ ಮಸ್ ಕಿರುಮುಗ ಮಿಹಾತನ ವಿಸ್ವರಂ ಉಂದಗುಲುಗ ಅನೆ ಹಿಂದನ್ನ ಕನ್ಯಾಮ್ ಮಸುರಿಕಮೆಂ ಆಸಿಕಮ ವನ್ಯಾಮ ಅಬದುಸ್ ಬೋಟು ಬಾವಂಜಿಫ ಬೋಟು ನುಬೇವಿ ಎಶಕ್ವಾತ ಕಾಯಕಿಗ ಅಬದುಸ್ ಉರಿಹಾ ಸರಕಾರ ಬೆಸ್ಕೂನ ಮುಂದಾನಿ ಅಳುಮೆಂ ಆಫಹಂ ವೆಸ್ ಮೀಮು ಅತೊಳ ವಕಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಕೊ ಮೀಮು ಅತೊಳಗ ಮಸುರಿಂಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂಗ್ ಅಳುಮೆಂ ಮಿ ಹಮ ದಾಯಿಮ ಬೋಟು ಬಾವಾಯ ಮಸಕ್ಕೆ ಕೊರಂ ಮಿದನಿ එහෙනම ರಂಗಳು ಮಸುರಿಕಮೆ ಗಾಳಮೆಂ ನಮ್ಮಿ ಎಂಗೆ ಎಚ್ಚಕಿ ವರಬೊಡತಿ ಗೊಂಜು ಹುಂತ ಮಸ್ವರಿಂಗ ಅತು ಮಸ್ಕಿರುಮುಗ ಏಬಾ ಕೊರಿಮತಿವೆ ಮೀ ಮುಲಕು ಓಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಿವನಿ ಮಿದಿ ಹಫ್ತಾ ಬಯಕ ಹವಾಲ್ ಕುರೆಫ ಸೌದಿ ಕುಂಫುನ್ಯಕಾಯ ಹವಾಲ್ ಕುರೆಫ ಮಿವನಿ ಎಂಗಡಾನ ಮಿ ಸೌದಿ ಈ ಫಂಡುಗೆ ಮಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯಕಿ
adi saudi kumfunyaka ekiga alme mani mige midi hafta kurikol alme mani hawal kofa irad kurevia emasaka vestin stek do hoge terega nimumattaka hawal kurefamiwani ade ege iturun uturuge maserinna maskirane facility ekam mioti failure fa notun nuni emme uturu mas bana wara ginate ondan jihe failure hisaban anna uturuge maseringe warabbodu edumen mi haygatuga halif hisabuga mi mas kirene facility e gaim wegen tiun almen nang irad kurevia kurinde nevihen ISTB ge mi almen nang hama jihige mifko yang hama jihige media facility ge tereng irad kurevia ihwanduge masake bes irad kurevia almen na ko midennawa hen deha sabbihuge meda hisab dam bara irad kurevia ihwanduge facility invest irad kurevia hisabuge masterina khidma libedanwan ege iturun felivaru salis aharugen dieru maaf krawati salis hain aharu gaganaka bagarunu gunan almen daaruga felivaru capacity ves mihori assateka tanavure dashu midennavi storage capacity irad kurevia mi hataruhas tanu almenna eba ituru kureve ei rais jumhuriya ingwedanwane emanik faange zamat war kurikul ad emanik faange manifesto goes diha rajyege processing capacity ituru kurumattaka mi tin sar haddegga ei failureki mi haros existing hama processing facility dalbandu kura karohanae e karohanaga mi hori 35 metric ton ge mas mi process mi koreveni irad korevia e karohanae ves iturugen dan sateka tano process koreveni capacity e ekiga hama hatarohas tanoge cold storage iturugen midani ehemege almi dennevi irad korevia miharo dihrajyege cold storage capacity mihori anhas fassateka tanu irad korevia badalwegen dani fanservice hastan ingeta irad korevia fanservice hastana almen alam metur kurani fan gaganaka fanarahas fassateka irad korevia raisul jumhuriya dr muhammad muiz ke furatama dawruge fassaharu nimmadani irad korevia almen fanservice hastanuge cold storage aiki ade capacity ge terega mioti processing ngeta almenna haigatuga dihrajyege masserin bana mas raw material ge gotuga beru kurumuga timawa gonjuhun alun mi dennevi ege ituravs ingeta mahal libenje dihrajya ki sustainable fisheries noni demehtani masveri kamuge champion ge gotuga almen tibiruga almen mi jehani romahuge gotuga almen mas beru kurima almen divehi rajye beru kura mahuge benun eki goggotan hifan duniyage eki bazar tahuga e mas waran aguboduko e bavikka ingedo ei almen nam yadu majburu famyonnani raw material ge gotuga mas beru kuran divehi rajye em almen atu mas ganna faratun emihaku benumwa gotakan emas process kogen emihaku benumwa noni ekum funye benumwa market aka ekum funye benum gotaka emas vikkan almen ka nolibe midannawani migota raw material gotuga divehi rajyege mas beru koran jeheti e maha libemwa age rangalo age nolibe alun nodanwana hama ageke rangalo age nolibe kan almen nam mengeni emas divehi rajyege agu ekkoggen almen na beru korave kama vanya almen eta gune divehi rajye mas export koggen divehi rajye miwadda beru fasa almen eta gune korave almen mi processing capacity ituru kuran nimmafa mi target an almen vasu umaffa irad kurevia mihar divehi rajya mas beru koggen noni mas sinatan divehi rajye mi generate kura mi revenue irad kurevia degunaya noni tingunen ituruwegen dane almen mi processing facility taka adi cold storage tan almen nimada vich kamwani adi processing capacity ituru kurumattaka alawin fedoruga mihar gaim kure fori processing facility ya ituru miwani satekatanu ege iturun faf nilanduwa satekatanu gaftal fioria satekatanu mi ituruwegen midani divehi rajyege processing capacity erun nuwaguna ituruwegen edi cold storage ge capacity ituruwegen diei tinguna
ඉරාද කරවිය processing capacity ඉතුරුවගේ මිදනි ගාගනක නුවගුණ එහජ මේ දිවරාජ්‍යගේ තාරිහුගේ මසල සිනාතක සරකාරකොන් ගෙන්නානේ එම්මෙ බොඩු ඉංගිලාබි බදලු හයගතු නියත එම්මෙ බොඩු කුරේරුම්මි මසල සිනාත සරකාරකොන් ගෙන්නාන අද අලුන් කොරිමස් දෙන්නවිහෙන් මිහාරෝ අලුම ගෙත දවලතුක මිහුරි 31 ටනු process කරවේ ගොත එහෙනම සිරාත් කරවිය mi sarkaro nimero tinstega fansas tan process korevene adi hama yake cold storages mihuri anhas fassate ka irad koreviya rais dr mohammad muiz ge furatam fassaharu nimero irad koreviya fansas maaf karawat fansois has tanuga almenna mas fini korakka koreve storage ge capacity hunnan ade ice nulibum gawahaka ingeto noni aihuge capacity dive rajyega mihuri almenna miharu miengeni mifko himene gota private parties taka ekiga gaiganaka mi haddiha faswarakan ice plant de rajyega operative korave betu de sarkarum ice plant ingodanna vihados vandemes mifko in ice plant tan operate kuram midani ei sarkaru ge ice plant e namas betu de sarkarum mifko in operate kuram di ice plant badal kurim fenaka fenaka badal kurima me vigotaki fenakaki mulin ehen khidmatedde bayaka watiya ekiga ice plant mihori eveswarka service nukurevi maintain nukurevi anihen danwa kamnam e ice plant taka eveswarkan alanalevi adi hamayaki mifkoyan alag gaim kurumattaka mifkoya hawal kurawno ice plant ves mihori eveswarkan masakke kuriya nugos ema aslu haygatuga mi rangalu niyategga rangalu solution en hodumattaka korawunu nuni genawunu badale gotuga alon men e badal nubala alon men sarkarun as mifko ya wahaka dakka di fenakaya ekiga alon men wahaka dakkan jehuni masweringe kambadun intiha otitiwe divrajyege eki sarahadu taho gaim korafri ice plant takun khidumay nodbetiya ekiga mi operation medu kandi fohori me ekiga alon men fenakaya wahaka dekkir fenaka kum benamen nuwe fenaka kanne mi masakke kuriya gendeweka alan hawal korefri ice plant ves nuwuga hori hawal koref adi hama ya ekiga balhattam di ice plant ves belehettene evs kote nekkama fenaka im bunamun die ehenkam almenna johuni war awas decision en nagan mi mifkoya alun ice plant tan hawal koram mishon komisoraka ega duas kole negi ehenama is almenna mihar miwani irad koreviya ice plant badal korevi adi operation ga nen ice plant almenna mewani operation agene mihemmi dennevi maintain nukorevi service nukorevi ice plant tahuge terega waragina ice plant tam mihuri operation nugene hennos waragina ice plant tam almenna operation agene mehen dennawaros alun hama dannawadan hama ingeto adios ege tere madu ice plant tam almenna operation nugene huri kan alun fa hakuru ayha mi benun jihifoin otun hallu kurumattaka almen sarkarum ves warang awas halutake miga geno mattaka miharo ting ice plant ala gaim kurumattaka me nimma ingedana miharos gafalif gamanafushi ga ice plant ge masake kuriya dan ga kanaka nimumaka gata e horiya masake gossa ege iturum dal midu dal bandidu adi shavini funadu uga ice plant gaim kurumattaka 27 september uga miharwani mifkoya hawal kurefa irad kurve mihar warang awaha e masake tahuge mi civil masake tang irad kurve warang awaha fishigen dan ege iturum Saudi funduge facility egga halif tiddu alif rastu gaftal ratafandu halif ihwandu shavin komanduga mi ice plant mi first rahuga ice plant gaim kurmuge gotum miharwani tenda en holwalevi irad koreviya 21 november mi mahuge 21 wana dohu e tenda mi close wane irad korwe alman mi balani mi masakke ves waranga ha feshi mianna har mi ice plant taw hidmet irad korwiya devigen feshi gendan ege itura mi har alman kuriya gendan kuri ganne me hennamas mi har budget ke engodan non alman nan ega ma bodu evs bare ha igatu ganne 2023 nimigen dieruga budget oti fasfa alman sarkaran aruga alman beenum vi maswe sinat go hori mesatta ves halu kurumattaka mi vihas kina ice plant take alman gaim kuram beenum vi hennamas e jaga budgetun almena libe gote nui eru hadal kurdufushi lave nafru mim wevaruge mitim ice plant
මිහාරු අලුම මිහාරු ගායම් කුරුමක මසක්කේ ෆරන් අලුම ගස්තු කුරි තිම් ප්ලාන්ට් එහෙන්නමස් මිහාරු මිවනි මියන්නාහරුගේ බජටුග ඉරාද කරවියා මේ තිම් ප්ලාන්ට් වස් සිමනිෆ අලුමන්න මි ගබුල් මි කුරවෙනි මි මිහාරු අල ගායම් කුරුම මි නිම්මාෆුරි අයිස් ප්ලාන්ට් තක එකීග මිහාරු මසක්කේ කුරියද්දා අයිස් ප්ලාන්ට් තක ආදි ඔපරේෂන් හුට්ටිෆා මරාමාත ඔපරේෂන් ගෙනවෙන අයිස් ප්ලාන්ට් තක එකීග රංගල මස්වරිකමෙග්ග මි අයිස් අයිහ මේ ජෙහෙ ජෙහොන් ඉරාද කරව ජෙහොම වරබොඩු හල්ලේ අල්මෙන්න ගෙනවෙන ඒ නමස් එහෙන් නමස් අයි හකීවෙස් සම මි අගේ දීෆ ගන්නන් ජෙහෙ එච්චක වාතීවේ ලෑන්ඩ් බේස් අයිස් ප්ලාන්ට් තකක මි ජෙහෙනි මස්වරින් දතුරු කුරන් මස්වරිකම නිකුමෙවලේරු ඒ මස්වරින ෆසේහකමක නුවේ ඒ වරබොඩු හේදයක වනි එරටුන් ගොස් අයිස් හෝදන් දාරු එරටුග හුන්න අයිස් ප්ලාන්ට් හලාකුව නොනි එරටුග එහෙන් දෝනිතකන් අයිස් මි සප්ලයි කුරුමා එකීග එරටුන් අයිස් සුසුමා එකීග මි ජෙහෙනි අනකාස් එහෙන් දිමාලක දතුරු කුර වර බොඩු හේදයෙන් හයිගතුග අයිස් හෝදන් මස්වරින් කුරන් ජෙහෙකන් අල්මෙන්නන් එගේ ඒකම හල්ලු අස්දු mi sarkarunge nawmattaka mi RSW vihas kina donitakegga gaim kurumge niyatuga ingeto sarkaruge amazaki divhe rajyega masari mi fleetuga masveri kama mi beenun kura huriha ulandegga RSW mi engolana mi lonu fenun masfini kura nizam mi nizam me kiyani mi nizam gaim kurumatta kalman beenu ve huriha donyik ade mi ISDB ge facility mi facility ki mi ge kurim mi facility ge wahaka de kewono ehennam mi facility hulwa wes lewno mi ge kurim ehennam e facility hulwa lewno eruga e facility ge beenu nukurave gotam hulwa le efo kan almenna mi engani odi doni faharuge ownerunna e facility ge ainno lewe gotam hulwa le efo e facility oti ehma kommehen ekan massarin nan e faseha hoda dinumuge niyen ega nek kan almenna mi ehennam algon me miwani media mahoga anekas mi facility alma mi wani hulwala ingeto september mahoga bavi hoga alma mi facility hulwali eruga alma kurin dennevi hem beenumani divhe rajyega huriha donyegga RSW harukura miharwas divhe rajyega gaagenakam mi haddiha first donyegga RSW nizam e bohri harukuref ege terega alma mi fahaga mi kurawani ගායගනක නුවදිහ නුවයින් සත්ත මිහාර හරකුරේ ෆෝරි දෝනිතහ කි දිව රාජ්‍යයක දෙකොනුග හරකයිතරවා දෝනිත එහෙම දිව රාජ්‍යයක උතුරුගස් එත දෝන්යෙන් හරකයිතරවා තියා එකීග අදි මිදන්නවාහෙන් අයිස් ලිබුමුග මිහර උඳගූතක ඒ දෝනිතකන් හල්ලු හෝදා දිනුමට්ටක ආල්මන් බේනුම් බෙ මුලි රාජ්‍යයක හරකයිතරවා හුරිහා දෝන්යක RSW හරවා එනිසම් හරකුරේ විජ්ජකම වනිනම බානා මහුගේ තාසා කමා එකීග මේ ලෑන්ඩින් ෆැසිලිටි තක මස් ලෑන්ඩින් ෆැසිලිටි තක මස් ෆෝර කොද්ද වෙන ආද මේ RSW සිස්ටම් ත දෝනි ෆහරෝග ගායම් කුරුමට්ටක මේ හුළුවාද වුණු ෆුර්සතකි මේ අවුන් දන්නවානි මස්වරින්න ඔඩි වෙරින්න වකින් ખાસක ਸਰකාරකුන් ෆහි කොද්දෙන එම්මෙ ෆහි ෆුර්සත අනෙන් දන්නවා කම වනිනම මස්වරි සිනාත මේ ਸਰකාරකුන් කොද්ද වෙන එමෙ මුහිමු එක්කන්ත අයිස් කුරංජේ හේද කුඩවෙගෙන්දාන වගුතු සේව් කුරවෙගෙන්දාන එහෙන්කම වනිනම ජීබල්ලාන ෆෑසාවස් ඉතුරුවෙගෙන්දානකම ආල්ගොන්ම මි ගබුල් කුරණි වරල් ලුයි ලෝනේ අමරා දෙක්කමට්ටක දිහ අහර බහාලයන් දෙක්කේන 2 මිලියන් රුපියා හමය මි ෆැසිලිටි ඊ හමජිහිගෙන් දියයි මීගේ කුරින් හොළවාලේ වුණු ඉරුග හම එකනේ RSW හොළවාලේ වුණු ඉරුගවස් ඒක එංගවඩන්නවනේ RSW mi systema ekiga generator was innan ingeta generator kanne mi defar hulwale uno iruga e fursatenne ehem wegen e fursatuga beenun ginami hunan no hifuni ehnama mi far mi wani generator ekiga adihama ya ekiga mi hakate kura heda doni faruga mi dillumavs mi renewable energy gi beenun hifene gota mi wani mi faru almen hulwala මීග එම්මෙ මුහිම්මු කමකි මි සරුකාරුන් මිෆාර හුළුවාලීරුග ඉංගෙත මිසාලක මි ලෝනු මිනගනි 1 මිලියන් රුපියාගේ ලෝන නෝනි මි ෆැසිලිටි මිනගනි 1 මිලියන් රුපියා 1 මිලියන් රුපියා නගාගෙන් RSW නිසාම් මි හරකුරි ඉංගෙත හරකොෆ ඒ අඹරා හමස් දොස් ෆහම් මි ජෙහනි දක්ක හමස් දොහුගේ ග්‍රේස් පීරියඩ් එකෙන් අබලිබේ හමස් දොස් ෆහම් දක්කායරුග නුජෙහෙ 1 මිලියන් රුපියා දක්ක
මුලි නෙගි ලෝනුගේ තිරීස් පහෙන් ඉන්සත්ත දක්ක නොජිහේ ගොතම් යති අනෙන් හඳන්නා කොමඤ්ඤා ei sarkaron e tiris fassin setta asluga minani contribute kof ehmima loanu naga faratu e fasa ge midanno e amount ge tiris fahen setta ambora dakka kanoje ade rais jumhuriya emanik fange zamat ge kurikol sada hafta terega mi kuravan nimmevi kantoge terega farmas verikan kura faraitaka mi lui lone mi forkod dinumuge mi siyasate ves oi e ay kiga almenna mi hulwala unu fursatu mi farmasweri kan de rajya engada farmasweri kama kiyes warabbodu sinaten annen hindanwa kam wanya warab gina alatake farmasweri kam amdani hodagen dirulma kandattan eba farujassa farmasweri kam kura faraito community ves ha bodu දිව රාජ්‍යයේ සබ වරබොඩ මාකට් වෙස් ෆාර්මස්වැරි කන් කුරා ෆරායිත්තකන් ඒ රිසෝට් මාකට් එංගඩාන අල්ම රාජ්‍යයේ ෆන්සස් ෆස් හාස් එඳවර ගින එඳු මියද ඔපරේට් කුරා අයරුග ෆාර්මස්වැරි කන් කුරා ෆරායිත්තහ කීමියදු ඒ සිනාත වෙස් වරම් මුහිම ෆරායිත්තහ ක වාතිය අයකිග ඒ සිනාත කීවස් ඒ තරගී වාංජේ සිනාත ඒ සිනාතුග මී මසක කුරා ෆරායිත්තක වෙස් හොරි උඳගූත හල්ලුවස් වාංජේ නමස් අල්මන මේංගේ එච්චකී ෆාර්මස්වැරින්න අල්ම farmaswerikan kuramunda faraitta kalma wahaka dakkadema miyengani ebbes sarkarakun hayegatuga edeve ijaba farmaswerikan ge mi community ge shakwata kanuni ebe fulunge request ka ebbes kala ijaba nudevi miyada hisaba bes miyoti ehnamas rais dr muhammad muiz nimmevi 30 million rufiya ge furatama ingeto furatama mi farmaswerinan hulwala unu furusta kiyes mi 30 million rufiya ge loan ge fursaten hama kurin dennevi hen ebbes kala rahone bahatta kan nujihe mi diharu duha bahale foyoti e ganaka hillaka rufiya hisaba mi farmaswerikan kura faraittaka e faraitta farmaswerikan taragi kurumattaka gengule misaka mi launch gatumattaka noniyam farmaswerikan gulun hori e viafari itura taragi kurumattaka deve lone mi lonaki milon hulwaluma ekiga almenna mi sateka ekavis application lebigen dia egeteren first thursday farate ge loan mi har mi wani approve kure engdana mi loanuge mi kandata korea gendani STFC ya ministry ya guligen STFC board of financial evaluation ge kandata mehen ministry almen kurani technical evaluation ge masaketta sateka ekavis faratu ge teren first thursday farataka mi har men the first thursday farate approve fameni ege teren tiris haif farataka mi har mi wani disbursement hedifa loanu dukurefa alon miyadu wahaka dakkaru tiris haif farataka loanu dukure famiwani ingeta ema mi awnu deke gotuga farmaswerinna hayigatuga farmaswerikan kura faraittaka hama korindenne behen sarkarakun mi hatana asluga hulwali emme fahi fursatu ya ekiga mi engudanu dihrajiga mas sinatuga mi olani kalabilamas uge maswerikamuga mi harakattera faraittaka kanali maswerikamuga harakattera faraittaka farma hoge maswerikamuga harakattera faraittaka faana maswerikamuga harakattera kudimas mi ornamental fish alma mi kiyai mizatuge maswerikamuga es ulwa faraittanga bole ege turun hui filanda age maswerikamuga es ulwa faraittanga bodu kannali masweri community ekiyes dihrajiga kuda community enno dihrajiga bodu community emmi engodana bodu kannali masweringe hori waragina gonju hontaka vesai gotuge bohori almen sarkara ngaaruga ege terega engodana bodu kannali maswerinna warab bodu hallen hoda adinumattaka mi kandogiri ge abadus masaketta kandogiri ge abadus masaketta kurawun dani ehnamais rais dr muhammad muiz ge sarkara ngaaruga sai gotuge bodu kannali maswerinna mi hallu hoda nodei famoti ingeto kandogiriya kuranje heda bodu imeya ekiga adi heda koggembes masweringa kannali masweringa bodu nokure e faloga e amankan onnane kanaka ingeta waran undagu falaka watiya ekiga mi fahon kandogiri MNDF ge beenuma devuma ekiga aswayegatu bodu kannali maswerikan kura faraittaka milli buni warbodu hinhamaju ei hulumalen bodu kannali masweringe mi eduma aswayegatu solution milibige midi hulumale bandaru irad kurevi vihas aka fotuge mi bime hulumale mi harmi wani mi mifkoyan allocate kurefa irad kurevi mi bimuga bodu kannali maswerinna midanwa hallu hoda dinumattaka etanuga gaayam kurave imarata e processing line gaayam kurumattaka alma nam mi harmi wani kurin alun denne vihen ISTB ge mi adduwa
mi ihawandua adi hamaya ekiga mi ಈ ಹುಳುಮಾಲೆಗೆ ಮಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಈ ಗಾಯಂ ಕುರವೇನೆ ಗೊಯ್ ಎ ಫಂಡುಗೆ ತೆರೆ ಬಿವನಿ ಹಮ ಜೇಫ ಏಗೆ ಇತರುಂ ಹಮ ಫೆಲಿವರುಗ ಮಿ ದುಸ್ತ ಫನ್ಸಾಸ್ ಸ್ಟಾಫುಂಗೆ ಅಕೊಮಡೇಷನ್ ನ ಅದಿ ಹಮ ಯಾಕೀಗ ಕೂಡುಗ ಸತೇಕ ಸ್ಟಾಫುಂಗೆ ಅಕೊಮಡೇಷನ್ ಹಮ ಜಿಹೆ ಗೊತ್ತ ಎ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಂಗಾಳಮೆನ್ನ ಮಿವನಿ ಫೈವೆಫ ಮೀ ಯಗೇನು ವೆಸ್ ಬೊಡು ಕನ್ನದಿ ಮಸ್ಸರಿನ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾನೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಉಫದಕಿ ಮಿ ಇರಾದ ಕುರವಿಯ ಎತನುಗ ಗಾಯಂ ಕುರೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಯಾಕೀಗ ತಿರಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟನು ಕನ್ನದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕುರವೇನೆ ಮಿ ಮಗು ಫಹಿವೆಗೆನ್ ದಾನ್ ಎಯಾ ಏಕೀಗ ಬೊಡುಕನದಿ ಮಸ್ವರಿಂಗೆ ಬರಬೊಡು ಹಮ ಶಕ್ಕುವಾಯ ಎಂಗಡಾಣಾನೆ ಕನ್ನೆಲಿ ಮಸ್ ಕನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ತಮ್ಮಿ ಹೊರಿ ಮಾಲೆ ಹುಳು ಮಾಲೆ ಅದಿ ಮಿ ಸರಹದ್ದುಗ ಏಕೀಗ ರಶು ಹುರಿರುಗ ಮಿ ಮಾಲೆ ಸರಹದ್ದುಂ ವಕಿಂ ಹಾಸ್ಕೊ ಮಾ ಹುಳು ಮಾಲೆ ಜೆಟೀಂ ಮಿಲಿಬೆ ಏತೆ ಲಕ್ಕಿ ಹುಳು ಮಾಲೆ ಶೆಡು ನೂನಿ ಮಾಲೆ ಶೆಡುತ್ತಹುಗ ಮಿ ಹೊರಿ ಅಗುಗ mi libe telaka van jihekaman abadus ebe from wakalat kurawwa ehennama es mi vetude sarkar taku e hallu nohoda devi ovva rais Dr. Muhammad Muiz mi sarkaron irad kurawya mihar miwani sheduga vikka prize e agan irad kurawya mihar je team ves masurina kaneli masurina teolibi gendan ade mi almen sarkaran aruga wakin has kon almen mi campaign gararasha datru kuri erugas rarashun community takun anna wara bodu mi edumen haigatuga ingeta mi kandufatige request haki kandufathi divirajyega debawategge kandufathi mi ulani ei skip check chunaya noniyam mi alumen kalabilamaha alafa mihera kandufatige network ka de mihar mi trend wamu mianna mi sports vision noni alumen mi kiyani wadu kandufatige network ade mi wakin hasuko mihar diharajyege kisarahattogo tourism mi fulawegen datiya ekiga wakin hasuko guest house taka achi fulawegen datiya ekiga diharajyege huriya hisabakum swarabodan ebade almenna mi wadu kandufatige request tibe funna mi screen unti feni wadanwani aslugo wadu kandufachen ei rindu kulage muhunnani wadu kandufati mi orange kulage muhunnani mas kandufati ingeto almen sarkaro afahum mas kandufati ashara kandufachen almenna gaim korevijje adi wadu kandufatige request waradigo ingeto almenna gaganaka addi havwaragina request almenna e bohri wadu kandufachen as irada koreviti almenna mi egara kandufati gaim korevijje mi kandufathi gaim kurumattakas e bohori war bodit challenges ingeto almenna emme boda mi fahaga mi korevani ಈ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯಗ ಮೂಸುಂ ಮಿಯೊನ್ನ ಗೊತ್ತುನ್ನ ಏಕೀಗ ಇಂಗೆತ ಗೋಸ್ ಮೂಸುಮೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಿ ಫಾಹಾಗ ಮಿ ಕುರವನಿ ವರಬ್ಬಡ ಕಂದುಫಹಿತ ಖಂಡಾಯಂದ ಮಸ್ಸದ ವಕಿಂಗ್ ಹಾಸಕ ಎಮ್ಮೆ ಬೇರುಗ ಮಿಹುನ್ನನಿ ಮಸ್ ಕಂದುಫಹಿತ ಖಂಡಾಯಂಗ ಸಿಕಮನ್ಯ ಮಸ್ವಿರನ ವರಂ ಮುಂದಗುವೆ ಬವೆ almenna waragina request wadu kandu facchan as hori kamuga winamais almen iskande me jehni mas kandu facce ngeta mas kandu facce kana ngosikamonyama almen ge emme muhimu kame gotuga dekeni e mas kandu facce reinstall kurun ngeta almen kandu fati mi gengulani mi ge salis aharo kurin mi FAO ge hitarikama ekiga mi ebe from technical hitarikama ekiga almenna mi gaim kurawun mechanism egge kandafati mi gengol mi har wara zaman bi salis harovi mi nizam al mi fahon mi FAO roma kuri datruga FAO badul kofa mi har wani mi har fahoge technology ya ekiga adi mi har kandafati iga morinna mi har kurumattaka mi hori mi mechanism mi badal take genna ngeto zamani badal taka ekiga almen irad kurave mi visnani mustaqbal ga mas kandafati yasadi wadu kandafati yas divrajyega gaim kura ade mi kandafati request ginakam hatas kandafati ga hatan kore diukom midan ngeto kandafati gaim kurumattaka as mi hori MS center ngeto adi kandafati gaim kurumattaka kandafati ge mi know-how mi production gas know-how engaves mi tibi madu bay mi ministry hulumalega mi yogotu facility mi hori hennamas alme mi rajyega desara hadduga dekuna uturuga ves kandufati mi produce kura de central gaim kurumatta kameni egotun alme mi shoynatul funadu mi har alme nabime allocate kurege e bin kanda saf kurunga masakketan edani kuri angirad kurevia emme fortama mi hulumalen beruga gaim kurave kandufati center ka wani shoynatul funadu ege iturun gafta wadu
almen mi har mi wani identify koffa ingeto kandu fati gaim kurmantka irad kurevia mi gaim kureve mi decentra ekiga almen nang irad kurevia kandu fatiga mi request takan almen keta kurumuga waraboda fasihevegen ege turun masari kan sindafat kurumas masari sinat sindafat kurumattaka masari sinatun libe amdani ituru kurumattaka mi sindafat kurumuga visnumaki mi sarukargo warabbodu visnu mariculture almenaki nuwadihan wais insata khanda vitiya ekiga almenange bayinge khando rodin almen nafa ituru kuran bawra gottange bahore duniyage hen gawm takun mikantang eba migotta kure almen nukure wen kamenu almenge mioti emme riti mahawle kama ingeto emme saaf mahawle almen hama sustainable fisheries hama duniyage promote kura gotan alunda gabu kure gotu maricultures miha saaf miha riti mahawle alunda kan hienno baki hin sabakun libene kama irad kure via mariculture dihrajyega wegen dani mi game change kurane sinata ingeto mariculture ge sinata wegen dani irad kure dihrajyega amdani guna kurane sinataka egotun mihar meni sarukarum rajyege hataru sarahadde mariculture zone gotuga taragi kurumattaka mihar cabinetum miwani approve of mihar mikama gulun hori gawaitoge masakketta midani kurawum ege terega bodutudu mati ige hada shavyani ge mi kanali famiwa zone malus madul uturuburiga e ratulu kanali famiwa zone mimatulu kanali famiwa zone adi taatuluga mihar miwani egota zone kanalifa irad kurve warang awha mitantan mi beruge investorun adi dive rajyega tibbe mariculture kuram benumwa farattaka bas mi fursata holuigen dan duniyege mariculture kura hen gawmto hori luitaka vure rangalu competitive luitaka ka ekiga irad kurve mi masakken alme fasham wegen mioleni mariculture ge wahake ki alman kudairusura ive wahake ehennamas alman mi hisaban ayaruga sayigotuga sarkarakun lanje effort mikama nulewma ekiga mariculture mioti waran hama adives wara lafatuge denne ves kutakan nuwan anehen community level ga by far mi program tam mi hingani irad kurvia mi badala ekiga alman fenigen dani commercial scale ga mikan koreve dihrajya beru fasa wakin hasko ingeto amdani emme ginem waddane es sinate gotuga mariculture sinate almen feeling wara potential oi daira ki divrajya aneka import mikroni intiha hama mariculture khoggen ufadda anen hendanwa komnam seafood almen divehmes mihar wara bada divehmes mihar wara bada ama mi sufratakum divehinge sufratakum seafood almanang fine wara anen danwa konyam almanang mi fine resort takunna bazar mi fine seafood ki hama horiha bawate ves farmas fia mi fine ni hama import kurata hemmima almanang fine import alman kura heda almanang rad kura mustaqbal ga kodawegen dan mariculture dive rajya commercial scale ga gaim korwegen dakamunjo ade miga hori baylu itoga wahaka hori fenna ade mi hafta saada ga waragina masakitake mi mensiya kuro ngeto ege terega almen mi keolo application en almen ifta kuri 16 february ei maswari kankura ulandu faharuge kanka manage kurmattaka mi launch corona application en mi ei maswaringe wakin hasko maswaringe daftaro almen launch kuri iruga mi daftaro ingodana mi daftar ki mi maswaring naki divhi dawle danna bayaka hedde umattaka rais jumhuriya nimme waram muhim nimme almen abado sadivani mi maswariyaka vima lonen nolibe maswariyaka vima STO edo kura evs modeleves nolibe maswarin vima mi kamenno e wahakataka irad kurevia maswaringe daftaro medveriko mi platform irad kurevia e hallo maswarin genuane platform ane hendanwa kamanya dawle maswarin dannane mi masaken almen ekko nimale woni mihar almen maswaringe daftaro ge masaketta mi kuriya gos hori hisaba bala iruga almen ge team ta fanara atolaka daturuko mi e wani gaganaka
තින්ස්තේ ෆන්සස් උලන්දු මේ දෆ්තරග රෙජිස්ටර් කොෆා ඒගේ තෙරේග ඒ ගායකනක මිහාර අල්මන්ගේ ෆ්ලීට් මිහිමෙන ගායනක හතරස්තේක මේ ෆස්තලස් නුනි හතරස්තේක හයිදියවරක උලන්දුගේ තෙරේ තින්ස්තේ ෆන්සස් උලන්දු මෙවනි රෙජිස්ටර් කොරේෆා ඒ ගායකනක දෙහස් ඉස්සතේක ෆලොවෙරි ඒ උලන්තහුග රෙජිස්ටර් කොරේෆා බොරි අල්මන් බදාලායරුග උලන්දක ගායකනක හයි ෆලොවෙරින්ගේ නිස්පතුම් මිහොරි අල්මන් රෙජිස්ටර් කොරේෆා එනමස් අලුන් හම මියදොස් මියදෙනි මස්සරෙනන් එහා ෆසේහකන් ගෙනවානේ මේ නිසාමක යගිනුස් මේ නිසාම වාතියා එකීග මේ දෆ්තරුග රෙජිස්ටර් වුන් මේ kurin dennevi kantakan hallu libigen daane kamaka watiya ekiga wakin khasakam odiveri nuat doni faharuge zimmadaro verin ingeto mikam hasa iskame devai masveringe hagguga wakin khasako followeringe hagguga mikanta koddevuma alun yedo request kura irad kureviya rais dr muhammad muiz ge manikfanu furatama aharu almen mihaisa masaka gendewunima irad kureva baki ahartahaki irad kureviya wegen dani kurin dennevi luitaka e inayetaka e fasihata ehen konfunita hogaya civil service ka masih korwa ehen farayataka ves dawlat ga muassasata kun elibe li fasih kan irad kurviya masurin ves libigen dane mi platform ka mi platform wegen dan hafta saadaga mi miyoti rescue diver program engodanwane rais dr muhammad muiz maswaringa salamata rakatarikama nimevi waram muhimu nimmemu me ingeta දෙරාජ්‍යයක මේ මස්වරි කංකුරා උලන්දු ෆහරුග මදුවගෙන් rescue ඩයවර හුරුමුගේ මුහිම්මක ගේත එංගෙඩාන rescue ඩයවර ක වෙජ්ජියම් එංගෙන දෝනිගේ එහෙම් මීහක ආමකො මේ දිමාව කහලා මේ කමෙ දිමාව ඉන්සිඩන්ට් දිමාව වෙජ්ජියම් එකමකන් එටෙන්ඩ් කරන් ගේත ඒ rescue ඩයවර ක හිසාබ දායර හුන්නානි අනෙන් දන් වකම වඤ්ඤා medic first aid වෙස් ෆොරිහම කොරේෆ් ගේත open water advance medic first aid then rescue diver mi hadane hemima mas diving kurumuge tamrino eslibifa adi mi dannawa ane mi emergency ko mi hakan attend kuran jehji ko nyam ekam wes korwene rescue diver ka den kiwegen to diving kuran rajyage eki sarahadu tohuga wakin khas ko rajyage de kunu galm nami fennani american kurumuga warak ginen diving kurata adi war hitamere hadisata wes mi certificate anula noni diving kurumuga mi amalu kuran jihe goitta neengeti aikiga waragina sarahatahu almenna warag madunama singeto madunama mi almenna mikal hadisatan e bohori dimaef irad koreviya almenna mi program almenna nimale veruga irad kore mikala incident taves irad kore maduwegen dane kaman almen mi badani adi ei duwa kives almenna mi yaharu budgetuga hori undagula ekiga mi haru almenna mi rajyege dekunuga mi program mi hinguni madaveliga hingunu iruga mi almenna fansas hadonyegge mi following get fansas hafaraten almenna rescue diver hisaban almenna mi tamrin kurevich ege terega gaftal madavelin hafarat gafadif kodama fushin fasfarate gafadif bilingilin saada farate gafadif devvaduin hay farate gafadif nilanduin hatar farate gafadif dandu hay farate adi addotulo maradu addu city maraduin almenna 11 farate almen mikan kurumuga almenna mi ehitirikam for ko devi huriha farate ka almen warabada miyados shukuru ada kuran council taka adi mikamuga harakat terevi mi diving school takabes alun hama warabada shukuru ada kuran ade medical sina taragi kurumattaka mihum bina kuranga biche ewe safta saadaga mi kanali foi siyastaka watiya ekiga almen wani ashe february ga emara medweriko mige ecoculture ge hunarata zuwanna dasko dirmuge forta bech almenna ashe february miharu curriculum yani kuriya gendef adi devana bech miharu kuriyan ebade irad koreviya mi bech ge masaketta mi denevi training irad koreviya mi saturday ga nimmen kaman mmri shafia bavidalo mi medical charang hodor kurume gotun deha sawiswana har mi hatana jumla hataru skole ge sateka salis darirunna malumat deifwane de adi hamaya ki ge mmri eba kuriya
ගෙන්ගොස්සමවනි අධි කුරියක් ගෙන් දෙවස් මේ ෆරතන් යාද කුරුමුගේ මසක් තවගතෙරෙන් රීෆ් සීඩ් නමුග ප්‍රෝග්‍රාම මේ ෆර්මාකොර එෆමවනි Australian Institute for Marine Science and Maldives Marine Research Institute ගුලිගෙන් කුරියද්දා ප්‍රෝග්‍රාම මේ ප්‍රෝග්‍රාම කි මිහාරස් මිනිස්ට්‍රීගේ ටීම් මෙදනි ඔස්ට්‍රේලියාග මේ කමුගේ තමරින් හොදම එංගඩන්නානේ මේ මසුරි කමුගේ ගානූනුවස් माफ करो बात मसरी सिनातु गे मैनिफेस्टो रईस जमहूरी अफ्ताह करे वेरुगा उन्नाने टूरिज्म के एगोता मसरी सिनातु इस प्रमोट करू मट्टका मी एजेंसी मनी फान उफद्दवाने कमा एगोतुं मिहार मिवनी Maldives Fisheries and Ocean Resource Marketing and Promotion Corporation Limited गे नमुगा 7 February गा मिवनी एजेंसी मी उफद्दवा यत आदे मसरी कमा गुलुं होरी masaketa mahuge baawettakum mi mahun eki kahala mi ufedunton ufadda faraittakan haaskogumis Japan sarkara ekigos ministry indani masaketa ke kuramu egeterege value addition training giterein almen wani ramaduvari fafni landu adi mi diggaruga mi kodi viafari hinga faraittakan haaskoge mi programming hinga ei mi haruge September mahu ingeta adihama yaki vyafari usulum vikumattaka agu ekkuri maha mahuge ufidun tajar kurma behe tamrin formula city gas miani kuriya gengos ei nawavis july ga ege turun hama mizatu ga programming hadif I hawanduga mi november mahu mi kuriya gengos miani adihama yaki school taka ves mi malumat for kodinu mogutum mustafat eki session ta bawam dani masuri kamuge ganunu lazim ba kure miga kurim vesto gande has navarona haros e ganun lazim ko foti e maswari kamuge tawlim sinatu ge tawlim maswari kama golum hol tawlim dene mi college mu fedda ngata institute mu fedda hennamas meda hisaba ves midennevi alomeng sarkara viruges ekannoyoti hennamas rais Dr. Muhammad Muiz Wadaim mihara miwani masuri kamuge mi College of Fisheries and Ocean Science genamuga MNU ekiga miwani I masaketa ke fattawa college iftah kurava ek September ga iftah kurawuni ngeta ekiga mihara miwani costa kan sulwalefa egotun sports fishing adi mi maswari bana masmi processing gulung huri mi program noni kohe miwani miharo koha kamiwani hulwada adihama midanwa college mi wagutu skuriyan ebade Bachelor for Marine Science mi course kuriya dawa haka sauna hama hisa kolam beno almi fursatu ga hama algon menge mi sarkar ge mi request mi MNU ge faratung ebe from devi ijaba ataka hama MNU ge chancellor vice chancellor ade MNU ge isuri habe from alon wara bora shukura da kuram masuring emeginen dakka wahaka ki masuring ge faasa ge wahaka masuring ge faasa masur sinatu ge taragiya sarkar kun kuramunda kanto ge commissary alon me hissa kolli alon me sarkar makin hasko enamas masuring ge faasa ge wahaka ki emeginen dekke wahaka emeginen dakka wes wahaka ingeta mi alon da nawalam beenum ve alon mi wahaka dakkar masurinna irad kuraviya masurinna dakkan je hori ha faasa alon dakkan nimma foi gota onnani takka mi 27 October 2020 hoge niyada maswarina denje faasa miwani du kurefa ingolano alman sarkaro aeroga maswarina denje faasa ge warabodu backlog en hoy ane maswarina nodekki wara power faasa hori eroga mi riyasi intihabuge dosoro mi frotam buru nimi dewana bura de terega maswarin atun sarkarum mifkoin maskanamundi satar rofian hennamais Frotombra devanabura de terega maswering atungana mundia mahugi agu fansawiha jessi ingorano medakkani riyas dawren nimemungos intihaw terega hingadia kamegwahaka hema niyen konkala niyatek gato ekan kuri almenna war saf evswarege dirasa ege aliga kurawnu kamaka ekan alon miyados kabule nokura adi maswerin mes kabule nokura maswerin naki ege faida kuranya kurana mi enamas maswerin mes kabu kurani siyasi beenuma genawnu badalekkama adi e badaluge sababun almenna ves enge undugutake moli sinata wakin khasko div dawlata annanaka enge
e badala kiga wara bodati undaguta emme bodu undagudaki dawlatuge efasa neti masrinna everikan nemono irugos efasa nudevi oin otu enama rais Dr. Muhammad Muiz verikama wadaen amani fan emme iskan devi emme muhim ekanta hoy gotuga masrina denje efasa di khalas korebu ekanta irad koreviya alun sarkaruga mi hama emme fortuma skorevi kanta hoge terega himene alun badaliruga satara november dehas tevi hon feshige ingeta rais Dr. Muhammad Muiz verikama hawalo wadan hisabum feshigen 27 October dehas mi presentation ga ini satara november dehas sawi hon feshige satara november dehas tevi hon feshigen 27 October dehas sawi ge niela almenna masrinna mihatana dukurevejje enhas salis de million avuragina rufia 1 billion salis de million avuragina rufia masrinna mi sarkarum devich awnan hiwani mi irad koreviya mi rais Dr. Muhammad Muiz masrinna vewadanne wawdu fruta irad koreviya e gotuga alonme fuddane kamuge yagin kamiyados alon hama huriha tiwi masrinna masri ailata ka adi divi rayituna hama e yagin kan irad koreviya aro ade alona inge tibe flonge wara baawr suwada sunnanakan alonge presentation uswara digojmi me from presentation hadda fa warakata alona detta presentation kiyani ehema alon mi tibe flona mi hawal kolum kuriga mi alon danwalana ngeto mi fratama ko mi beflakan alon mi arwani ane e bura korava kamanyam ham deswal korevo muge fursat ingeto ehme mi eg fangal mena wagoto wejj kamani nama itor fursat hulwadana ingeto adis farham mi tibefon hulwalo mu kurimes tibefon mi media almenge sina maswel sinat tugami korave kantatta divhera yetuna hissa koddev mattaka ti koddeva masake pola warabura shukuru ada koramu tibefon hulwadana fursat at mad an Fatimat madada ame sanguteven EU ರಾಜ್ಯಂ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಹಾ ಮಿನಗ ಟೆರಿಫ್ ಕುಡಕುರು ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಮುಂಗ ಅನ್ನತ ವರಗಿನ ದೋಸ್ತಕ್ಕೆ ವೆಗೆ ಹಿಂಗಜೆ ಕುರಿ ಸರ್ಕಾರು ಮಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರವಿ ಮಿ ಸರ್ಕಾರು ಹವಾಲ್ ವೇರುಗ ಮಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಒತೆ ಕ ಸಾಬಕತ್ತೋ ರೈಸಲ್ ಜಮಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯಿಜಸ್ ಎಬವೆ ಅಮಿಕಮಾಗುಳೆ ಮಶ್ವರಾ ಜುಲಾಮ್ ಹೋಗೆ ತೆರೆಗ ವಿಸ್ಕುರ ವಾಫಾ ಎವಸ್ ಕಾಲ ಫೇ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲಿಬರ್ಡಾಗನ್ ಫವೇತೋ ಮಿಕಂ ಮಿಗೆ ಕುರಿಗ ಹಾಸಲ್ ಕುರನ್ ನುಕುರಮುನು ಕೊ ಮಸಕತೆತೋ ಮಿ ಸರ್ಕಾರು ಕುರಾಣಿ ಶುಕ್ರಿಯಾ shukriya madada mi warangal wahak fula alame mi EU ge tarif kuda kurumattaka gagan ka bara harum ingedo awon hitangari mi wahakas dannawalana mi alame Mmtv sustainable fisheries ge champion ge gotuga ingedo prathama kamaka champion ge gotuga tibe alame miha warakan ades kuran jeheto ingedo alame mi dakkani timawashi ge wahakaya ecosystem ge wahakaya ecosystem mi gellu nuwane gota mi harakayta kuriya genda wahaka alum naki emme gellun kudakon noni gellun nuane gota ingeto masrikam kora gawmu mi duniyega demehetteni masrikamuge emme kuriga alum mitibi henama hitama veri wahaka bara haru vejje ama huriha mi bara haru tere hama huriha sarkar takum mi warabada harji siyasatu mi warugada sarkar takama wakalat kura sarkar takum sarkar tavsni mi hinga jehannama ismikama kan halle naade tividalu hin rais Dr. Muhammad Muiz ge furtama aharuge furtama kolohama mi EU kiga mi kamuga almenna hodene luyaki kobato mi wahakuru dakwafi EU council ge mi raisa baddal kurabba ingeta phone noni message konnoni email konnno baddal kurabba mi wahakatan hissa kurabba enas mi kankamaki mi wagutu nagana kantakkan almenna mi engini bara har mi da hissa bime adi edele masakkettaka mi kam kurevege noni almenna mi kam halleves nol benekan almenna babunede mi da hisaba kurey fure masakkettako almenna kam mi wagutu mi kam sida EU ge ane mi facing no den no be no danwa nenge to baddu kurevi ma hisab facing no lebuni kya ka alum ben men no e boki line tibeka alum mi dani masake koram nge to alum danno mi ole wahake ki wara dihraj kahala mi emme de mehetteni masari kam goti bayaka asluga fair en no potaka nge to amadu kureveka ei
එයා එකීගදෙන් අල්ම මිදනි හම ඉංගත අල්මෙන් වුසාරාවස් අදි එහෙම වුසාරාතකුම් ඉංගත කුරේ මසක්කෙත්තහුග දිව රාජ්‍යයක මහන් EU ටැරිෆ් කුඩකුරුමට්ටක කොරෙන් හොරි හොරි මසක්කෙත්තකින් අල්ම හොරිහා ප්ලැට්ෆෝම් තකෙග්ග අල්ම කුරා වාහක දන ඒ යගින් කන අල්ම ආමයාකීග එංගවලනවනේ මේ UK යා එකීගස මසක්කෙත්තක කොරවේ මේ ਸਰකාරංග මසක්කෙ කොරේ UK ගේ මේ ෆ්‍රී ට්‍රේඩ් ඇග්‍රීමන්ට් එක හිසාබ දෙවිජ්ජකම් වන්න මල්මන යෝති ඉංගත මිහාරවල්ම යුරප මේ බේර කුරා මහගේ බොඩු ඉන්සත්තේ UK මාකටන් එබ බේර එබදේ දාකම වඤ්ඤාම අල්මනන් ඒ ටැරිෆ් UK මාකට් කුඩ කුර විජ්ජකම වනි නමස් අල්මනන් ඉරාද කුර විය වර බොඩු එජෙන් එනේ ගුණි හිසාබ ඉංගත එම බොඩු ඉන්සත්තේ UK දායරුග UK මාකට් tang almen beru kura maha luel mahogi duty luel libeto warab boda masakke wese bakuraba ingeto UK akanda alu bafori mi safirus e masakken e bakuraba adi almen wuzara imbes waragina masakkettake mi wakin hasko mi European Ittihad ge gawmta hoge safirunna ekiga e gawmta ka ekiga sarkarumus e masahi kore ingeto अस्सलाम वालेकुम आइताएंगे तो रिवायानी उसके फरातो अरे उनके दो-तीन सवाल हैं भाई इन्हें दो सवाल खोल दे तो मसे के कुरान में अरे उनके फुर्तम सवाल कि मी राजें बेरों एबा एतेरे कुरे मी बाय मी हूँ हॉबी यंग एबा गेंगुले मी मस टेंक फादा तक इतने फेनुगा दिरोले मस्तका एबा मी एबा एतेरे कुरे वे नमे मोदुगा ओले लोनुगा मी दिरोले मस्तका मस्ता मी एतेरे कुरुमगे हुद्दे मी नुदेका मारुमने मालूमात लिपफमनी किवेगेन तो मी गानूनु विस लिबिदे हग्गे किवेगेन तो मी अने एतेरे कुरुमगे हुद्दा नुदेवणी दें अरुणगे देवाने सवाल की मी देमे मिनिस्टर ती कियाल देवी लिस्टुगा मी आइस प्लांट तंग हदंग मी उदान कोफा इंदा तांग अरुणु मी अरुण अरुण निस्बे वारा गाफ्ताल मडवेलिगा मी मिडिया सरकारों बहुरी मी बिमेंग हम जैसा आदि तागे इमारा कोफा विस एनमेस एतनुगे मासेक्के मिहार को कोरिया करनु देखे वेगेन तो एतंग मिहार मी सरकारों एतागा मी आइस प्लांट न हदनी तो दें अने अरुणगे अनेसु आलकी मी गाफ्ताल मडवेलिगा के वारे गिना मी मस्तोनिता ओन्ना रशे एनमेस मी वादेनिकुमा ओळमुगा वरगिನ ದಾತಕೆಂಗೆ ಅನೆ ಫಾಹಕ ಕುರೆ ಮಸ್ವೆರಿ ಅದೇತಾ ಅನೆ ಮಸ್ ಬಾಣಾಗೆ ಅವಮ ಫಹು ಮಿ ಎಬೆಫ್ಲೋನ ಕರ್ನೋವೆ ಮಿ ಎರಾ ಶುಗ ಮಸ್ ದೋನಿತಂ ಎಳೆಕ ಫಳುಗೆ ದತಿಕಮ ಹೆದಿ ಮಿ ಮಿಕಮ ಮಿ ಸರ್ಕಾರಂ ಕೊಂಕಮೆತ್ತೋ ಕೋರಾಣಿ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅದೇ ಬರಬಳ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಆಯ್ದಾ ಮಿ ಅವನು ದೆ ಸವಾಲೆ ದೆನ್ನೆ ಮತ್ತು ತಿನ್ ಸವಾಲ ಕುರೆಬೇರುಗೆ ಸವಾಲಕ್ಕೆ ಅವನ ಜವಾಬ್ ದಂತಂಗಳು ಒಂದಗು ಸವಾಲೆ ei ane faloge kantoge wa faloge datikamoge wahaka den ekaman hallo hodu mattaka yagin was construction ministry ge Vishnu Mayakige mi masakettake mi kuriya gendiu mattaka yagin was rawa fana den around ege mawlumat sida hodala angadan den kurevi swal toge teren devana kurevi swala around benu mani jawab arwan ei මඩවැලියක රංගල වාහන මඩවැලියක බිම බස් ලොකේට් කරේ ෆෙහෙනමස් අයිස්ලාන්ඩ් ගේ මසක කුරියන් නොගස් අනහෙන් දනවා කොමඤ්ඤා මඩවැලියක මිහාරු මස්වරින් මඩවැලියක හුරිහා දෝන්‍ය කාලගතකන් හුරි RSW සිස්ටම් ගායම් කරේ එම එවරක ඩිමාන්ඩ් එක මඩවැලියකුනේ ඒද ඒ මිසාලක ලෑන්ඩ් බේස් අයිස්ලාන්ඩ් එක ගායම් කරවුනීම ඒ ප්ලාන්ට් එකුන් හිදුමෙන් නොහොදාකම වඤ්ඤාම අවුණන් හිවනි ඒ වරබ්බොඩු මී ඉස්රාෆක කන්නේ වාන ඒක බදලුග ඒ ප්ලාන්ටුන් අයිස් ගතුමුගේ ඩිමාන්ඩ් එන්නේ මිහාරක ඉංගේත දෙන් ඒ දෙන් අවුන් මඩවැලියක මස්වරින්නාස් අදි මඩවැලි කවුන්සිලර්ස් වාහක දෙකීම අවුන මේ දේහවනි මේ ගත එහෙම විමය එකක අවුමෙන් යොති මියෝගුතු එඩිමාන්ඩ් එවර නැතිමය එකක එඩිමාන්ඩ් ඔත්තන්තන මියෝගතන් ඉස්කන් දීෆා යොති අවුනක හියන්නෝ මුස්තක්බල් ගස් මඩවැලියක අවුමෙන් आइस प्लांट गायम कुरन जेहेन हेने हे मिदनेवी हम मडवेलिग हम हुरिहा दोनि फहरेग RSW गायम कुरे फहुरी मया गायन का नोदिह नोइन सत दोनिग हुरि RSW हुरिहा दोनिग आवना हिवनि अद्दोनि कने दत्त मडवेलिग ऑपरेट अद्दोनिग सोति RSW सिस्टम गायम कुरे आवंडो आवंगे वजारागे मी कमा गुळुं हुरि फरातका आवण हवाल कोलाना मी एमे फुरतम कुरे विसवाल लोनो टैंकुगे वाहक मी
ශාෆියා තෝ නොනි මුන්ෂී තෝ එම මාරේ අවුන වෙස් එංගේ ජවාබ දෙන් එහෙනම් ඒ ජවාබ ෆුරිහම ජවාබ අවුන යගින් ශාෆියා අරවාන ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀ ಲೋನು ಫೆಣುಗೆ ಮಾಹೋಲುಗ ಉಳೆ ಹೆಚ್ಚಿ ರಾಜ್ಯಂಗೆ ಎತೆರೆ ಕುರುಮುಗ ಹುದ್ದ ದಿನಮುಗ ಮಸದಾಗತ್ತು ಅಳ್ವ ದಂಡವಾದ ಮಿ ಫುರ್ತ ಮುಖಮುಖಂ ಅಸ್ತುಗ ಲೋನು ಫೆಣುಗೆ ಎಚ್ಚೆ ರಾಜ್ಯ ಎತೆರೆ ಕುರಾಕ ಮವ್ವಂಜ ಅಸ್ತುಗ ಎಚ್ಚೆ ಮೂದುಗೆ ಮಾಹೋಲ ದೂವಮುಗೆ ಸಬಬಂ ಕೊಫ್ಫಾಣೆ ಅಸರೆಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಚಿ ಹದಾಗೆಣ್ಣೆ ಅಸ್ತುಗ ರಾಜ್ಯಂಗೆ ಕಂಕೂರೆ ವೇಣಿ ದೆಂಗ್ ಏಯಕಿ ಕಂತಂ ಅಸ್ತುಗದೆ ಮೆವಿ ಹದುವಹಂ ಮೀ එච්චි ඒතර කුරමුග හුද්ද නුදෙවි එහෙන් සබබකි ඇස්ලොග මී එගොතන් ඒතර කුරා එච්චගේ සබබුන් රාජ්‍යගේ මී ලොන ෆෙනොග මාහවල මී ඔන්නනිදත ඒ මාහවල ගොවලේ එච්චි අස්ලොග මී බයියෙන් එච්ච ෆෙතුරි දාන කාල කම්මුගේ බිරෙන් ඔවෙදාන එහෙම එය හල්ල ගෙනවේණි අස්තුග ඒකශයෙන් වාවරගේ ක්වරන්ටයින් ෆැසිලිටි එකගේ තෙරෙන් එමසක් කුරෙවිගෙන් අනේ ක්වරන්ටයින් පීරියඩ් එකගේ තෙරේගේ එමසක් එත්ත මී එමස් කොම්මස් වරක හිෆාට්ටෆ් බහට්ටෆ් දෙන් අනේ මී ආමු ෆරාත්තක දෝ කුරෙවිගෙන් ඒකන්ත අනේ මී මියවගත් ෆිෂරීස් මිනිස්ට්‍රිගේ ෆරාතුම් මිනිස්ට්‍රි ඔෆ් ඇග්‍රිකල්චර් ඇන්ඩ් ඇනිමල් වෙල්ෆෙයාර් එකීග මසක් එතක කුරෙව මුන් එදානි ඒ මසක් එත්ත නිමුම ෆාවල් ගණේ වනි මිනිස්ට්‍රින් අනේ විස්නුමෙන් එබහොරේ මී මෙරේන චිස්සන් හුද්ද දෙනමුගේ එත අද මේ අවුම මිජෙහනි quarantine facility ය වරබ්බඩු improvement එක ගන්න. ඉංගේත මිහාරෝ airport government libi from here facility මීග කොරින් මියයි agriculture fisheries ministry the ministry එක්කොන් එංගිරුග අනේ agriculture අනේ ministry එක දරහොග මෙත්. එනොස් මිහාරෝ අවුම mi minister of fisheries service abje quarantine kurang adi working house ko agriculture for the sinat ka ha bodu kon hulwa dairo alme miga bo kurani wara bodu facility ka facility wanjen miyogotu agriculture ge darhog almen ekiga mi masakke mi kurani etana migenna development mi ge masakke kurumatta ka alme mi dani mashwarata ko reon trikame ram alun sida duwa hedanwa kan henna mas alme agriculture hulwa lairuga alun ge cheki almen airport ga quarantine kuranje hekam hennamas ever boleti investment tang almen nange airport quarantine nukura wenkan investments hada fara tegge kun assign kura mi tanega kan almen quarantine kuranje hen namas almen expect kurang ba large scale ga almen quarantine kuranje facility am hunanje henaka ehmi me ayke almen hasa samal kamet degen ಕುರಾನೆ ಮಸಕತೆ ಅವನಕ ಸೀದಾನೇಂಗೆ ಡೇಟ್ ದನ್ನವಾ ಕೈನ ಎಮ್ಮೆ ಫುರ್ತ ಮಾಲ್ಮ ಕುರಂಜೆ ಮಸಕತೆ ಹೋಗೆ ತೆರೆಗೆ ಮಸಕತೆ ಹಿಮೆನೆ ಹಿಂಗೇತ और मतलब पीएसएम पर आता हूँ मैं वज़ीर दम फाह कुरबा पे मैं टूरिज्म बरखाम मसवरी कम वेस्ट प्रमोट करोगे मसक्कत तक के कुरुमा सरकार निमावा कुंफनी वेस्ट में नहीं उफल दवाफा दम मैं कुंफनी के मसक्क मियाहल तेरेगा और मैंने कहा बड़ा फनिगन में दे देंगे कोरिया उतना किन्हें तो मैं मसक्क कोरिया रेफा होती देंगे और देवन सवाल का मैं तुर्की आए को मैं वे उन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के दशों हम वरा बड़ा इसका मैं बदेवे हाथ को राज्य मस मेरी कम के उफेदुन तब बेर कुरुमा दे में वज़ीर फाह कुरबा फिर राज्य का गण का हर गंच हद्दी है देहास टन बाल ना कम बन्या %% मिगा गण खमा रॉ मटेरियल से मी बेर कुरवे नी देंग मिकाले एग्रीमेंट तक के कुरियंग उत्ता गस अन्य को बात बुजारा के फरातो कुरिमोगा मी आगो एक कुरे मस बेर कुरुमा कुरवे मसकत की और बड़ा शुक्रिया आएंगे तो मी मॉल्स फिशरीज मी द्विराज्य के मसरिकम प्रमोट कुरमट का रस जमहूरिया में उफेदे कुंफुनी के मसकत मी हर के बजट के मी restrictions वारा बोर्ड है नमस वारा हास कमे मन फंड देवा मसरिकम प्रमोट कुरमट का उफेदे कुंफुनी के मी होगो अने मी इंगोडाना बोर्ड वेस ए बोर्ड के मसकत वेस इराद कुरवे बदे कुरिया मसर सिनात प्रमोट कुरमट का मी कुरंजे मसकत होगे इदारी masaketta miharu miha hisaban edi dierugas mihen denneves ingeto mi DFA ga mi agency ga faratum virus defa adi FA ga mi agency badul kuri farata ka ekigas ama mi rangalo engagement nge ba hede ingeto enemas alun kurin danwa promotional agency vimaya ekiga mi
budget ge availability waram muhimwane promotional activities tan hinga adi hama yake promotional materials da tayar kurmu gas wara bodu hede ahara den hingane ti aikiga anna aharun irad kore anna haruge budgetun almenna irad kore via misspaced almenna mi creative kodde mi kumfunya adi adanwadam beenum ve ingeta fratama ahar mi gota die ehnamas devana harak yalma mi badani mi kumfuni amilla faamaccha heduwegen ingeta kumfunya ves amdani ituru wadegen masori kamaga sina taragi nuni masori kamaga sina ai promote kurmattaka mi gina masakettake e kumfuni amilla ingeta sarokara nubassa korevene gottaka e kumfuni kantattan irad koreviya revigen dane e kumfuni hamayekani mi promote kurani ki beru duniya kanno දිව රාජ්‍යයක උපද්දා භාවිත දිව රාජ්‍යයේ සබ බරුසිංගා මාකට් इंगेतो අමසාක මේ හාලිෆ් දිද්දුග ඉක්කා මස් කොළ ගෙන්දාන එමෙ රංගල අගොලි බෑන මේ මාකට් නෝනි බයරෝ හොදා දිනම කියසේ කොම්ෆුනි කම අදි හැම යකීග මේ කොටේජ් ඉන්ඩස්ට්‍රි ග මේ හදා මහුගේ භාවිතබ්ස් රිසෝට් බරුසිංගා මාකට් එමෙති මේ රිසෝට් මේ supplier onna me channel koddinu mo kantata kiyes ama yagenos e company mes kuran ege etura divi rajyen beeroga enge wadannan almen emme bodam miyoti mifkoya barosa f moli sinat ingeta divi rajyega moli masser sinat enemas almen me enge cheki almen itura masake kuran aba jihekan itura market tan hodam bes ema marketing na warabodu focus se difi kama vaninama irad kurabdi almen tafata ki market takavs penetrate koraven serious focused masakettake divi rajyege masri mi sinat promote kuran on company coffee kamanyam algolmen harulati beni hamakene debayron naiki gennu ingeto private bay company ta sada bayron sola bayron naiki masahe kore irat kore almen no strangal masakette he kore vejjam sola sada vihi bayron naiki ge salna masake koraven to ema masakette badde kore den tividalu miwadu mi iye miwani mi yane turkey pti ege soykore ingeta kore one iruga ege emme bodu anen hendanwa kawanyam advantage take mi hori maswari sinata sinatuge ufeduntan irad kore via warabodu bazaraka mi aneka salmenna mi export kurmaga furst milbigendani anen hendanwa kawanyam wara mi attractive hama mi tariff ekga hayegatuga eki bawaittaka eki tariff value mi hiri hemvima ya ekiga එහෙනම මේ අල්මන්න වැලියු එඩු කොග්ගෙන් බේරු කුරන් හොඳගූතන් හොරි මාකටින් ඒ මිහිම දන්නවනි තුරුකීගේ මාකටකි දුනියගේ එම්මෙ වරුගද කෑනරි ඒ ඔයි මාකට වාතියා එකීගේ එම්මෙ වරුගද වැලියු එඩු කුරා මාකට වාතියා එකීගේ අල්මන්න වෙසුන්නානේ කමග චැලෙන්ජ් තකින් ඒ මාකට පෙනෙට්‍රේට් වුමුග අදේ මාකට මේ වැලියු එඩු කොග්ගෙන් වික්කුමුග එහෙනම මහුගේ එහෙම භාවිතකන් අල්මන්න හැම war fahi market e gotu galmen nan e market fennani ei roma ho kamagis ei hikimas kamagis adi mahoge ehem bawetta kamagavina mas ingeta irad korevia almen mi ekolo mi turkiya market mas peru koggen divi rajya rangalo amdani libe kamonyam ei almen nan almen mi bana mi land mi kuraga yana kan haddi hastano ekobes almen beru korevidana market ekkan CNM farat warasha me medical tourism ekolagen eco tourism ge gotoga avya fari model taraf kuramuge fursata ebata den davana swalaki medical chain ufadda mahuge bavetta Maldivian medical ge brand ge dashun bainagami market nerumuge vesnun gen kolwanta shukran thank you ingeto me miga mi mariculture ge sinat ki awun danna hindi masari sinat mi sindafat kurmuge tereng awmen hama wara boda commercial scale agennam beenum sinat mi inge to component mi den hama yake duniya ge hen gamta hoga hama mariculture tourism me bahure inge to mariculture mi kura sarhadduga mi keishta hoga matiga se bahure inge to tourist gos mi hon hama mi ane mi holiday hada gotavse bahore farmakof එහෙනම දිවි රාජ්‍යයේ ගවණන් හිවනි මේ මෙරිකල්චර් සිනාත් ප්‍රථම ආල්මන්ගේ ફોકස් එකි මේ ටූරිසම් කොම්පොනන්ට් එක ගොතුග නෝනියම් ටූරිසම් ආයිකි කුරිය ගෙන්ද මසකතක වරේ බොඩ අස්තුග හය ගතුග මේ ආම්දනි රෙවෙනියු ජෙනරේට් කරමට්ටක ආල්මන්න ඔය වරබොඩ ෆුර්සතේ ගතුග එහෙම ඒගොතන් ආල්මන්ගේ ફોකස් මේ එහෙනම අනේ ආල්මන් හැම මේ සින්දෆාත් කුරුමේ ගොතුන්
රයිස් ජුමුරියා වවුද ෆුල වෙස්සබ ඉංගේත මේ ස්පෝර්ට්ස් ෆිෂින් මේ හාබර් තක දිව රාජ්‍ය ගායන් කර ස්පෝර්ට්ස් ෆිෂින් කමියුනිටි යකි ග්ලෝබලි වෙස් වර බොඩ කමියුනිටි වර ගින මීහුන් මේ ස්පෝර්ට්ස් ෆිෂින් න ෆහි බන්දරතන් හොරි දිමදිම ෆැසිලිටි තන් හොරි දිමදිමාද වරගින දතුරු කුරා කමියුනිටි ඒ කමියුනිටි අ දිව රාජ්‍ය ගවස් ඉංගේත මියදු හැම වර මේ ට්‍රෙන්ඩ් ඉන් කමින් ඒ ස්පෝර්ට්ස් ෆිෂින් ගේ මේ හරකත් තහකොළු එම local mi community of adi mi global community of mi almenna mi kikedana tourism sindafat korave kame masirkam sindafat korave kama kabati yake almenge bori evisnu sports vision enas mariculture mi haralmen benamane ham focused ama amdani ituru kurumattaka vihas warogada kumfunita ei rajyavias adi rajyen berovias vihas warogada kumfunita annane gottaka war attractive ko babam benum wa sinate mariculture sinata ki ingeda then mariculture brand that aiden awanan hiwani mariculture sinaya varugada waam vaira irad koreviya mi alon mange puriga mi dennevi ane mi promotion agency irad koreviya ekama deterega swisnan adi diharajyege mahoge brand ege masaketta ves agency koramunda wahaka saun hama tibefuna hissa kollana inget शुक्रिया आयता मिनिस्टर विदालो जे मी हुलुमाले बिमें हमजस्सी वाहक विहासक फूट के बिमुगा मी एले फैसिलिटी के अमली मसिक के फेशेड कमा दफा कोरवेने की हा हिसाब गतो अदे मिनिस्टर विदालो जे मी 27 अक्टोबर हम मी महुगे हुरिया फैसा दक्काड मी कमा ए मी मिनिस्टर 30 अक्टोबर विदालोवी एगे जेगे गणना दो फैसा दो कुरेड कमा ए एफ फैसा के वाग तो बेदे केडी ए अलोनो हदामा गोतु एगे कुरी महा एक्को 16 मिलियन रुपया के वाग देखिए फैसा तो भी जमा को हलास को मिनिमी ए अलोनो 10 वाला शुक्रिया शुक्रिया मी आयद मी हुलमाले facility ga masakketan irad kore varang of fishing dan alon kurin dennevi ISTB mi ge hafta kurin dihawara kadlo scoring mi facility ISTB ge faratung ane mifko libego vej e facility ge terega mi dennevi mi financial facility ge terega irad kore via mi addu city ge capacity ituru kore facility tana adi hama yaki ge ihondwa den hama yaki ga mi hulumaalege mi kanneli maswerinna mi hallu hodade mi facility ya mi haradu kurana fasa hisabun elibuni ambalani gaganda mi november masterega mi minister of finance ayaki ga mi ISDB in soy koreven kama alma mi badani evara masakketan e bakuriya gende ehem jikama wani nama mifko meduer ko masakken hawal ko ge masakke faraka magina do hen nona an har kuri kolo irad kore masakke feshe ingeta den korave suwada ki alon majliha gossa eruge dene wahaka dekkiruga mi e process kuram fashafa unnani eden hatawi huga nimi nimumen ei faharuga den tiri huga mulin e fasa jama furdan if en amount ge wahaka en eruge deke won inget hatavis october hisaban huri fasa dakka halas kore fori wahaka alon mi denne inget parwedane tirihuga kaman e fasa jama vi ehnamas 27 october hisaba maswarina dakkan hori fasa ge wahaka alon denne inget e farad awon hana wagotum vejjiyam mi 16 million rupiah mi maswarina dakkan hoti e fasa dekki मी और मख्तमे तो राज टीवी और से बंदे सवाल में फरतमा सवाल है कि मी सारुकारो वेरिकमंग अन्नवेगे मसरिन वी एम बुडे बौदकी मसरिन कीरा वहाँ साली सगड़तरेगे फैसा देवे न कोई हम जसुमा मी महोगे आगो 20 रुपया वर किलो एक कुड़ नुआना कमा हम यहाँ को मी डॉलरों फैसा देने कम को वाक दें एनमस मी मसरिन फैसा देवा वाक मिस्टर दें विदाले को मैं माँ के फहर आने मुसार दे वसूल में हर मसरिन पैसा लियो मुदनी मास्टर आइला का निस्पे वामी का इसे तुम आवड़े मोल मास मल्ली फोन ना थी वहाँ कमी को तुम्हें फाह कर विंगे तो मी मास्टर इन देम बुनी आगे नो मिहात नंगा देवनी की ये पैसा देम बुनी मुद्दत का नो देवनी की ये डॉलर कुम पैसा नो देमा सरकारों एवी वाउदो मिहार बदल कोफे तो योती डबल कोफे इन्ना मा खोकुरे विखांग ए यागिंग को देव फान तो मी सरकार वाउदो वी
ගොතන් අධි ෆෑසන් උදෙවේ එංහාරු මියාර මේ වනේ මාගින දෝ හෙන්නේ එහෙමවීම මේ ඒ වවුදු බදල් විතෝ නොත නොන්තෝ අලුන යකින් කොද ෆන්තෝ දෙවන සුවාලකි මේ MMA ඉන්නරේ තෆාස් හිසාබ්තක බලාලා මස්වරින්ගේ contribution මීනනි 1% වෙට්ටිෆා මේ මේක කුරින් එව්වෙසිරෙග්ග මේ මස්වරින් GDP මේ contribute කරා නිස්පේ 1% මිහබොඩ දව්වෙ ෆෙනුත වෙට්ටි ෆෙන්නුවේ මේ මස්වරින මේ හගීගතක මස්වරික contribution දව්වෙ ෆමයනි මහ නුදියුමා මේ ඔඩි ෆහර් මිහාර වික්කා එහෙම එහෙන් කංකම ඔඩි ෆාර බේනම් කරමන් තාතියා එක්කෝ එමෙම මේ රාජ්‍යයේ එමෙ මුහිම් එස් සිනාකම් ගවා මස්වරිකම්ගේ contribution මිහා දව්වෙක මිදේ දියුමා එක්කෝ මිනිස්ට්‍ර මිකම්ගේ මේ zimma නංගවනතෝ ඒ වගේ දෙවන සවාල කියන ශුක්‍රියාගත ආද මේ ශුක්‍රියා इंगेतो මේ වර රංගලෝ දෙසුවාල් ප්‍රථම සුවාලුන් තින් සුවාල් කරවි ඒ සාලිස් අග්ගඩිරු තෙරේග ෆෑසා දෙන් ඒ මි සරකාරෝගේ වවදෙන් ඒ इंगेतो දෙන් අලොන් කොරිම් දෝස් දෙනවි ඒ අලොම ෆිලානේ වවදෙන්නු යගිනු इंगेतो දෙන් සරකාරතෝග වවදතන් එබහොරේ බයි සරකාරතකුම් මිසාක නිමිදිය සරකාරොන් බයි වවදතන් හඳාම විශ්නුහොරේ සරකාර නිමිගෙන් දියරොස් වවදතන් නොෆුදි හොරි කන් අලොම නෆා කරේ එනමස් අලොම මිදන්නවනි අලොමෙන් सरकार रईस डॉक्टर मोहम्मद मोइज के वावदे इराद करविया वकिंग हास को मसवरी कमा गुले वावदे आलम इराद करविया नुफुद्द आलम नोति बेन इंगे तो देन ए वावदे फुद्दु मट्ट का कुरंजे मसक्कित के वसे बोरे मिसाल का मसवरी सिनात के इंगडान फैसा चाप को के मिदे सरकार का फैसा चाप को गेन आमदनी य बेनवा फैसा चाप कोरी नोनिया बिल तक दक्कन जे दिवे रुपया दक्कन जे फैसा चाप कोरे रुगस नोदे की होरी बिल ते गवा का मे दक्कने मसवरी न दक्कन ಅವನು ಹಿತಂಗರ ಕೀವೆಗೆಂ ಬಾಯ ಫ್ಯಾಸ ಚಾಪ್ ಕೊಗ್ಗೆಂ ಏರುಗ ಕೀವೆಗೆಂ ಬಾಯ ಮಸರನಂಗೆ ಹಾ ಬಡು ಬೆಕ್ಲೋಗೆಂ ಇರು ನುದೆಕ್ಕೆವಿ ಇಂಗೇತೋ එහෙනම අලුම සරකාරුන් රයිස් ඩොක්ටර් මොහමද් මොයිස් නිමෙවි ෆෑසා ಚಾಪ್ නුකුරව ಇಂಗೇತೋ ෆෑසා ಚಾಪ್ ಕೊරීම මෙවා ගොතකි ඒගේ මී අනින් හෙන්දනවා කොන්න මල්ටිපල් මී ඉෆෙක්ට් එක කොරේ දිරුලොන්තක දිරුලොමුගේ හරදො ඉන්තිහාන් එබ බොඩුවේ තකතිගේ අගෝ එබ බොඩුවේ අලුමනකි එක්ස්පෝර්ටර් බරෝසාය ෆෝන ගොමක වාතියා එකීග එහාගෙන රුෆියා circulation terega ole kama wanyam dollar eba bar boduwe dollar milibani nawa rufia 20 rufia dinim ehma taketiga agu boduima ultimately akhiroga maserivius diviraitevius e undagula e kurimat lan jiheti aikiga rais nimevi e fasa chap nuko sarkar hinga undagu inge talmennan aaruga fasa chap kurang itura evis kotak neti amdani hodumuga visnafa ehma me vigotaki loan tak dakkamas ehen kan kurang hori fasas hori chap kogen hamajassa ehmi me yake fasa chap nukura kam wanyam undogu taken annane ingeta kulliyaka ane kan hamajassa egotun almen waran undogu vi 250 million rupiah haigatuko dakka waran undogu baawro ehem bilta vesur ehem namas 250 million rupiah dekki kuri rodama soti me yake rodama hakiwakin hasko mi divihe aidata waran muhim mahaka watiya ekiga emas annairuga maswerinna evs fasaay dawlatun dakkan jebs fasaay mi nubav raisul jumhuriya nimwafa ekan egota kurevvi salis aggadiru tere almen mi maswerina fasa demvejja kuranjehe kanta warak gine kurimus na frotama kamaki dive rajyege dawlata amdani itur kurene gottam hodu eto dawlatan amdani itur kurene gottam hoduma ekiga masweri sinatu gohori massatan hallu kurum masweri sinatu gohori massatan hallu kurave ero maswerin bana maha mi rangalo aguge wahakas vidalo age deifa abahan e fasa de ane masrina fasa de ne fasa aves sunnan ingeto dawlat ga amdani rangal kurumattaka wakin hasko mifko ge hingum hardana kurumattaka kurunje kantan e waragina masrina denje fasa warabudanga ba gule mifko ge hingum hardana kurevegen mifko anen hendana kanyam mifko waran oversized kumfunnyang huriha sarkar takum siyasi benamuga waragina kantata kurave esoita hoga terega ege terega mifkoya ki kumfunya mifkoya right size kurumattaka swaragina masakkete crash jumhuriya ga reform agenda ga tereng esoita reform kurumattaka miferi for masakkete hoga tereng emme bodu masakkete kuran jehe kumfunita hoga terega mifko himene adi emme furta masakkete feri kumfunya ga tokas mifko eba himene irada kuravia salis aggadiru tere fasa dinumuga mi wawdu rais jumhuriya ga mi wawdu fula ki alme lastake nuwe fuddana wawdu fula ingeto lastake nu amazan alme miharum ingaru dostre masay kofim enharu tere almen ekan nukuravunives midanna wahen mali undago miyavra fiscal divirajaga tarihugo singat ei mi andawala watta da bayako diyama mihem mevi divirajaga tarihugo miha bod mali undagoluga sarkaren ulunu
duhen awanakan hiyanno uluna ehnamas mi huriha onda godaka ekiga irada kurwe masringe fasas barabar dakkamu ehim biltakwas barabar fasa demu mi ane sarkarakum wahaka ki ada kuranji he loan ta engodan loan ta ves mi hurihama mi anen dannawa kam wanyam rolowa kokkom mi huri mi sarkara labada huriha loan fasiha kamannon e loan ta dakka e loan ta ves dakkamu adi kurindene ve masringe fasas irada kurwe demu ಸಾಲ್ ಸಗ್ಗಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅವಳ ಮೆಂಗೆ ಹಂದಂಗೆ ಹುಣ್ಣಾಣವ ದೇರಾತ್ ಕೊರೆಯ ವರಂಗವ ಅವಳ ಮೆಂಗೆ ಎವಾದು ಫುದ್ದು ಕಂತಿತ್ತಂಗೆ ಅವಳ ಮೆಂಗೆ ಹಾಸ್ ಮಿ ಕುರನಿ ಮಿ ಕೋ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅವಳ ಮೆನ್ನ ಎಕೀಗ ಆದಿ ಹಮಯ ಎಕೀಗ ಎಸ್ಟಿಒಸ್ ಎಕೀಗ ಮಸಕಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬಕೊರೆ ಬಿಎಂಎಲ್ ಎಕೀಗ ಮಸಕಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬಕೊರೆ ಕಮಗ ಫಸ್ಟ್ ಹಮಗೆ ಅವಳ ಮೆನ್ನ ಹೋದ ದೆಂ ವಿರುಫಿಯಾ ಅವನು ಕುರಿಂದನವ ತತಾ ರುಫಿಯಾ ಪನ್ಸೋಸ್ ರುಫಿಯಾ ಮಹೋಗೆ ಆಗೋ ಬದಲು ಕುರಿ ಎಬಸ್ ಅಸಾಸೆಗ್ ಮಚ್ಚ ಬಿನಾ ಕೊಶೆ ನೋನೆ ಸಿಯಾಸಿ ಬೇನಮುಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಇತುರು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಐ ಹಗೀಗತಕ್ಕೆ ಎನ್ನಮಸ್ ಬರ ದೇರ ದೆಂ ಎನ್ನಮಸ್ ಅನೆ ಮಕ್ಸದ್ ಹಾಸಿಲ್ ನುವೆ ದಿ ಎನ್ನಮಸ್ ದೌಲತ ಮತಿ ಎಬುರ ಇಂಗೇತ ಪನ್ಸೋಸ್ ರುಫಿಯಾಗ ಹುರಿನಮ ಇಂಗಡಾನ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದೀಗೆ ಮಿಫ್ಕೊ ಮೆ ಹಿಂಗನಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದೀಗೆ ದೇಹರಾಜ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಸ್ಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಸ್ಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೆ ಹಿಂಗನಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದೀಗೆ ಎನ್ನಮಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದೌಲತ್ ಆಮ್ದನಿ ನುಲ್ಬೆ ಎಚ್ಚೆ මිදන දවස් ආම්දනි එහා දක්කොන් හුරියරු ගනක සබ්සිඩිය ගොතුක එහා බඩ වෙච්ච දේන් ජෙහෙ ගොත බදු කරවනරු ආම්දනි ඉතුරු කරවන ගොතෙන් නොදක්ක ඔයින් ඔතුමකි දවදත වර බොඩ බොරයක වෙගෙන් දිය දියුම ඉංගේද එම මේ වීගතකි ගාය ගනක සබ්සිඩිය ගොතුක මේ දක්කන් ජෙහෙ අදදු 1.2 බිලියන් රුෆියා ඉංගේත ෆන්ස්විස් රුෆියා හොරිනම් කොමෙදෝ කොමස්තරි මුසාහරන් අල්ම නෙරේක බේනම නුව දවදත නොලිබෙච්ච කොන් දවදතක ආම්දනි අනක සබ්සිඩිය ගොතුක වකි ಸೆಕ್ಟರ್ ನಿಹಾ ಬಡು ಹೆಚ್ಚು ದಿನಿಮ ಕುಬಾತೋ ಮುಳಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದೆಂತಿಬಿ ಎಹನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅದ ಎಬ್ಬಯಕ ಹಮಕನ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದೀಗೆ ಮೀ ಈ ಮಿಸಾಲಕ ಮಿಫ್ಕೋವೆಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಕುರುಮಗ ಮಾಬಡು ಮಸಕ್ಕತೆನ್ನು ಕುರೆ ಮಿಫ್ಕೋ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಕುರುಮಗ ಮಾಬಡು ಮಸಕ್ಕತೆನ್ನು ಸಬ್ಸಿಡಿ ದಿ ಎಂಗುಳಾನೋತ 1.2 ಬಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ ಅಂಗಲ್ಮನ ಡೆಫೆಕ್ಟ್ರಿ ಹೇಳ ಮಸ್ವರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಳಿಸ್ ಆಹಾರ ಮಿದಿಯೇ ಮಸ್ವರಿ ಕಮನ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮೆನ್ ನುಕುರವಿ ಸಾಳಿಸ್ ಆಹಾರ ಮಿದಿಯೇ almen migota subsidy ge mi sagafatu ge migotan almen demitibaadi subsidy de mimmaru ituru kura almen ge visnu horejju kamanya darani weregen subsidy de dana enma maswer sina taragi kurmanta kalmen kan evs masakate nukuren virufiya ei almen ge rangal wahak fle rais jumhuriya ge bawdu fle irada kurevia divharajya ge almen kurindana mi storage adi processing capacity ya maswer nam mihuru undugutan almen hallu kureveru almen nam mahoge agu ಬಾಗೇನಿನ್ ಪವಾಯಂ ಅಳುನಲ್ಲಿ ಬಿಗಂದಾನೆ ರಾದ ಕುರವಿಯ ಮಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಕೊ ಮಸ್ ಮಿ ಮಸ್ಟೋ ಕುರ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತರ ವಜ್ಜ ಕಮನ್ಯಾಮ್ ಎಮಿಹಂ ಬೇನೋಯ್ ಮದ್ದಂ ಅಳುಮ್ ಮಸ್ ಬೇರ ಕುರಾನ್ ಅಳುಮನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಬೇರ ಕೊತ್ತಿ ಬೇನಿ ಕಿನು ಎಮಿಹಂ ಬೇನೋಯ್ ಅಳುಮ್ ಬಾಗೇನ್ ಕೊಫ ನುನಕೆ ತಿಯಾ ಕುನುಲ್ ಬೇನಿ ಮಿಯಾಗುಗೆ ಅಳುಮನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇನಿ දෙවැනි අලගොන්න ඉරාද කරවිය අගු සෙට් කුරා දෝහකි අල්මන්න මහ රංගල අගෙල්ලි බිෆ මස්රනස් දෙවේ අගුස් රංගල වෙෆ ඉරාද කරවිය විහිරුෆියා කි රයිස් ජුම්හුරියා වවදු ෆලක වාකමොන් ඉරාද කර විහිරුෆියා වර තිරිනුවාගේ අල්මන්න